Kuangte Maya Kilai na ikiti sakali. West Kalau dipilih tim dong ketemu. West Ka Akbase Kuang lama Kilai Mula anak dia dalam ketemu. West Kilai Bukti Nagara Mikulang Bukti Mikulang Kilai. যে মণিপুরের ঘটনা, I really condemn it. ত্রিপুরা মোথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি এবং যারা দোষী আপনি চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know. ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে প্রধানমন্ত্রী সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন,
বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল, এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি। কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা তীব্রামতা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না। What do you want? The people want. The people want. Program pandakan na niyutin. Ay kaysa mass also getting kao silent government network di kasama din mass getting about the silent mass di kitiyan. Apawa pagusang kisulitsun kasi lamentation bunga sang apa na sa ina. Remember, O Lord, what has happened to us. Look and see our disgrace. Our inheritance has been turned over to aliens, our homes to foreigners. We have become orphans and fatherless, our mothers like widows. Bakay, tulisan gya, nam kadhina, nam manesya motakiranin, asya mangang kamuvin, ahinggang kamuvin, kamera matevin, kakigilo na. Ito ba nga, nagdasono le, mersisono nga, tanaw le, ito ba nga, kalatula, katsinaw, tuninihuhin, kung kayway boti hado, siya kahong kamuvin, tuninihuahi, silent march, kitsi akizonam, ito atu, bakay, ang talo, at isa ho, kero na niko, ama ho, kilomta azana, tinani ko, mang tedi nga, sinong kikong hodarin ka kipaw no makan tangbo na Wala ina, kung yan ang tagay. Pastor, Sangat lagi Lena gamsa Tuapan Gan seluton na tu anak kita login kawan memang Elek silang rumah nu heboy. Kiti arong manu aja. Mamang nu arong manu Mamang boy. Tuli ni ada Melukti biasa Bukan nagolo Sapoy tabi buat no Lalang tabi no Mama
Kenapa? Kampung. Selama bangsa masa ini kita Gantung nay lâu ku ki tehi ni gama iti gan iten na lai diu ham ni zote ni zoram nagaten nagalen nay nay ten Manipur nay so ta anay tay năm xem lệ pum mây thal zoya kal van seng kim ma o kanam se pei ho thau si vai la lung leng vai na kin fo lung tok mo do ni ting bay tan te salaya thang sa su ki pon te malaya bile pu te hang na sa malaya bile anay tay nằm ngay lút na sala in khô lên masa ho ti san sun nam tiga so pula tum sana ding ni ko kinen kingal don singui salaya thang sa ku ki pon te malaya pile pu te han na sa malaya pile pu te ku su yu te
Ilo pinagdiu ni ko zong anay ay. Silent March. Falls kiti wall of remembrance side ang mo si nabon sabin sa ngayon na le kazama subay kahimbol na hi. The state sponsored a meat cleansing that ensued since the 3rd of May 2023 has claimed the life of 108 tribals and counting. 201 tribal villages and counting have been burned, along with 355 churches and quarters. 41,425 tribals have been displaced till date. On this account, the Silent March from Condolence program today is an initiative by the Joint Students Body, LAMCA, as a tribute to all our tribal martyrs who are the victims of the state-sponsored ethnic cleansing. One of the main reasons for organizing this event is to demand justice for our dead and for delivering the long overdue justice to the Zomi, Kuki, Mar, Mizo people in the light of our continual exploitation and subjugation under the Manipur state. All Zomi, Kuki, Mar, Mizo families, men and women, young and old, are taking part in this event today, showcasing their respect for those who have sacrificed their lives and their solidarity towards the struggle for justice. Join Women Union ho in ataw namun na his losing lives in. Isun teka si tang ni hi dia kwa si ke ni lo na si tang ni hi dia kwa ka ke lupa te ahi hapian ku ti ko mo ra sa ka hi te tu ni la kwa ti ani ikaw pa yan heka auma ayo papian nung ka susay nito tiling ikiwa ako ino hi Silent March yang kay home hanggang di at katuhan si Belai dan parang pangungkani at tumagaynay medyo tayo komunikasin solidarity march niwa wala pa na sila ka inigi huma Bima Ilaw, inigi Pagyanil Patya, Tulitan Haina, untuk Doktornya Pagyanil Kali. Mari kita karena dile, ini nanti tong dan pemagantan kejinya, isu ikut lagi. Sebagai poin ini kita bermain dengan jadi seperti ini.
Purwan! Zomi Purwan! What do we want? What do we want? What do we want? From Manipur! From Manipur! From Manipur! From alien violence! From military violence! From injustice! From maintaining! From denouncing! From military underground! From NIRTH-EAST! From Manipur government! And the cookie fountain! And the cookie fountain! And the Zomi fountain! The marching we want! The people cry out for! We want! What do we want? Belai word! Belai word! Cookie Zomi Marmizau! Cookie Zomi Marmizau! Maintain government! Maintain government! Sanadaba! Sanadaba! Bilantin! Bilantin! Alam Martinggol! Alam Martinggol! Police commandos! দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে
3.91%. এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য। 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসটিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার যা তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেন। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, how much of money you are giving to ADC? এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum। এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। more than 208 crores ADC spending only paying the salary। এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government। ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208
এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসেব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTAC? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাঠমোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাঠমোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, নট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাঠমোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাঠমোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাঠমোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে, যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79.8 কোটি টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেন। You can note it. 2020-21 number of UCs outstanding 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184.15 কোটি টাকা। এই 2 বছরের অবিহিত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs.
আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22 ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছি। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 till date, আজ অবধি তারা কি কাজ করেছে, let there be an এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher। আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে।
দেখতে বললেন পুরো লাইন জলবায়ু কোন দিকে পরিষ্কার করার মতো রাস্তা নেই, নোংরা দিয়ে ভালো রাখছে। সংস্কার বা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, এটা নোংরা আবর্জনা। আমি অনুরোধ করবো এই এলাকার জনগণের কাছে যাতে পৌরনিগমের কাজে সহযোগিতা করেন, তাদের থেকে সচেতন, তাদের দায়িত্ব হিসেবে তারা কাজগুলি কথা বেরিয়ে যেতে আবর্জনা না ফেলা হয়। আমাদের পৌরনিগমের পক্ষ থেকে এই ওয়ার্ডে আরো অনেকগুলি সমস্যা আছে। আমরা আস্তে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্কার লাভবাদন প্রাতিষ্ঠানে একটা বক্তাও বাকিটা অনেক আগে ছিল, পুরনো ছিল, সেই কারণে এটা কিছুটা ভেঙে গেছে। এটার সঙ্গে কথা বললেন, ওনার সঙ্গে অনেক অভিযোগ করেন বা প্রত্যাশা থাকে যে এই কাজগুলি করার জন্য বলেন। আমরা নির্দেশ দেন আমাদের কর্পোরেটর যিনি জয়েনিং মিটিং মেম্বার, উনিও ভালো কাজ করেন, অনেক দিন এই এলাকায় উনি নির্বাচন করবেন। सीमा सुरक्षा बल 106 की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर सुबह। Can be on a day, whichever day, 23rd June. Out need not be the same day. It need not be the same location also. You can come from here and go back from here. We don't keep it in and out of. So you will ask them as to which date they came in, or the passport number, and then you. Yes. Just the नोंनि जलि मासे चिनि बुकुक पकटल कइना अतिरिक्त तार गीता तमे रक सेमनो अतिरिक्त तार फन्तिने आं बस जग थुम से थवानि ता गीता तंगु आं तामत्रु रोंगिया फनो बेसि ता खेन थय थांगो एबे कतालसि केबे पाताल कइना बो बेसि ता ट्राइ के वाइसे बनो बांग्लादेश गो बैक हुज बांग्लादेशी यो दिन आई दिन फाइ फिकुं होदा सिया तम बांग्लादेशी ना तालका वो करिबले नों अकॉर्डिंग टू दी लॉ नों सेवै नों से बाबा अफ्रीका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बुको आंगा प्रो समस्या न पा आना आम्बासरं टेलीफोन के सौ ननो पिस्तल पाई गुलै के पथानानै नों टिपेर नि बिरुडी आं बिरुडी आबले तामी बगे नों गसे वानसर बसे र सेटेरि वाला तनाय बो ताबुं जेमन साइकतला पात्र बो साइकतला पुरा बो सवां नों ना गान्दा नङै दा ना साइतका बनि तागै ताबो कत बुद्धि सिरिज रक सिगित रक खरकसाने क्रिश्चियन फ्रेंसिस एबे सेसनो
hang tabro nung thijana among srai khoraksa buku go srai mo rekha nang sekat patra ni bekereng ponto mangala oh mahai tantri kereng mantra kereng biare bitongo tong haka phaje dana masa 50,000 rom free an je sai sapot ek boson te ang robano bo jodi salom masa bedo kereng bothal mai tong phaje ang nang ron 50,000 TRIPURA sarok sak bai saksi meno humkele mano ha bedo kereng kan khlai ron ta phaina ba to pong nai salom masa bothal manai ang je bumung ma bo ma bothal ma tong salom masa ang boro 50,000 nok tong 10,000 60,000 nang ke bon thang sanaya ani jaga sampati jeta mani je kije me tamang thalai pane ek boson baga ang sponsor ne bono কিন্তু ব আং যে সময় সালা মাসা বছর মাতো নাই আজকে আং যাবো তেন আং গিয়া আমাকে সাতসিং কত কথা সারি ঈশ্বর ব যতন কাইসা ল ব ল তঙ্গ সুনসানি কেরং তঙ্গ সংবিধান তঙ্গ जों संविधान केरं मातो नाय कुबै मातो नाय ताइ सिनि बिसिङ दफान हामजाका काइचों ग्रुपिजम बन्द माखानाय ताइनि ना सेक्रेटारि प्रेसिडेंट खालायसातिरि बन गन नायनै आमबाय हारि हाति गुरां लायखनाब्ला संग सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखा लांके बन किरियालका सिनि से त्रिपुरा मतन चेयरमैन सकांग के बन किरिया गाय वाले हित न करि किरिया का दकनि किरिया न माने सिमिस किरिया ते बागे किरि जाकसे आम हायचों नाटकीय समाज तंताखसानि बुरि बदल अनुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिदा तामनि yang masa tamo jani Facebook sterika khama to masanka nonu pon tanchi pai baikabono every sida bishoketo babu hoita Ravindra babu joto babu jotona mic basan ni o sera no jekhapono manengo makhaisenai biang thana abodo noni asal harmo tini basan kabang manten sekle tongle sing bangali bidu buya sing bangali masar hono bosaya basuni phaimani joto boron tongo आराय मास से तैसे सरकार नहीं पोषण दिल्ली थांग पेपर खरकसा लीडर सावका एडो इलेक्टेड लीडर साका आराय मास बरेका चीनी सरकार फाइन आंगवाना खा आराय मास सरकार में बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ ती अलायंस तंग तमानी आराय मास परे बायका माने आंग जे बुजमा का राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नायब्ले इनका बो बायका ताय आराय मास बरेका जों बीजेपी बाने चीनी सरकार फाइन हे पासनि तंग जका बगा मानति प्रसारं बुदिके तनिखा तामनि बागान तिखलायका oni roh TRIPURA sono boro bothoino chini je bonchona o sika khlaika sung bo jaga bonchona angkha chini nai jaga jomi bo chini jaga jomi allotment application bo maya tabuke 5 gonna bisi malia phone o hani bosaroni sung sita second class na goding toka ya kana nang na ang tinobo chau ya kana nang na joto mantri joto MLA yakar maya angkai o TRIPURA समाधान phaya tabuk tini je bo chairman yakar ka kaham ko bo political yakar jadi yakar pukan angka anga putai sabono maharaja hin pinai bo ekdom seta ekdom angtai motha musukun potri khaikaliya phe bang TRIPURA sa nei jage entitled tomani raja ang raja moto do khana sabna bage ang tini sin tiarang ka gusna khaida anga din sekte sa produno yar mai maharaja hinai an boku tapka maharaja sangsrang maharaja produ jimang sisna praka kentu tabukan himai tangkai nangta kaisa political plangai borono buri onok sabairo tokuru anoko sawai tongkuru ka ang baike nano nini aje thansani koksana bo thanta tamni patal konyan tinaro ron sabo patal konyan ti kumir khora ron sabo patal konyan to bo salian khata do ang saka bo saka antolik pati sima khalian ka bataw antolik pati khalia ba kasha borok napi khaisana borok bo burang phana napi khai maso sedema khorok saba gwal bo burang phro dutse be masau musaro bo jisu burang phro mui masau sable इनका बो खाइनाय बराव बचरा फंक्शन कायजालिया बदले खतंगा बो बीजेपी थांगाय पाताबो हामपो हिया पन गाड़ी नि मालिक पीजी मान दे तंखराबले माने बो खुशी आपस मात स खुशी अपन खुशी आंग से जरा जरा वो वाइनि वासन बीजेपी लेदर वाले माला ये आंग सका हाफिमा हम कान मासे तो फन आंग लोक बखावस याखु मंका नि जास नाहरमान वानसु माने आबजो दुपि थांबाने तंगरा खुरि आंग तिनि सीपीएम बो आन जाकरिया कांग्रेस बो जाकरिया नेशनल लेवल 35 वर्ष रजक थुइथे गसिनी राजमाताजी बिबु देवी ताबो बक्स प्रश्न खायनो बुसलांकाले प्रभुजी न बुमाखे राजमाताजी न तामो माकक आं तो साइड का बतेक अबां कतल तसनैया राजमाताजी बो स्वयं कथां तो सुइनेदि समदे बय दामो 35 वर्ष 7 consecutive MP सजा गुजरात नेताबो कथां तो आं बाय फैन काइसा फोन काइसा देवरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरेजी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा टेलीफोन करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाको ST का थाना चाहिए रंग सावरानो आंग तो से थांग मान जाको ताके थांगाय कांग्रेस थांगबो
Okoria Zanga Mana, Congress Fiber Bongi Wandino, Sutit Mitishinta Rima by say, Washan of Han Malay Satri, Washan reviving like table Katin Tanko, Suti Sayanka, table Kashimeko, Pampaya, Arabo Tonko, Ota Roton Lalami Koknayakai, Kaksan Mayang Night Tonko, Nini Asol, Michael Maislam Bor problem Tong, Jezaga Maniti Ani Sagoru Kokapaka, Arugna, and identify Kaiman Pasang or Rugi by the Rugiba and Salaton Gaba, Number Mati play. Es Bemarganang, Hinkwasa Oburi Unitogni, and I amongst the Prem Lila Solega and Kajaptak, Jinda Hetapa after Saddam Ek Sadme Guzarega and Gaba, Nina Et Habiba Mati Junita. A say horror Habi, Chili Produciba Sable, Ham did not talk Jira Honga Hamara Bangare, Koibi Admika Sad, Kake Pike, Apka Sad Mulaka, Deka Sakat Karke, Sakalabobo. Gaba Ozagan to Sopayata, Abakazan Taku Grok, Angro Belai Kokolo Masaka, Taninka and Bakawa Tung Flying Tongo, Tunamusia, Sanamusia Maya, Nora Kabulano Bardase, Nora Bardasangle, every day to do it about you, and boy Poru, Anka Sadikayu. Taninka Boza the Folonka, Bahigenka, how consequences, how it was happened there. What is our problem? How to possible to stress out, find out the matter, to resolve the matter. Solution, permanent solution, the matter. Abuntis is document, law boy bekai, international law by kai, Zoto Kisu Klaye, Boza Ponko, Boboina Kalixum Kanai, Butik Henai, Abunti one to Matango, Norakalata, Wallen, Bako, Wallen Basakrin, Shazanaka, Basan Lebatamo, Shatamanko, Yawese, Shazari way, Muniri way, Kopil Formani, Kopil Formani, Suru Noronukra, Aja Muniri money. Abo hai khlai jara basni mane bas leader kaha abo leader kaha sing hai borok dofano soti gone ka sing khai o jaga dofa tai jaga kriya society wo agotla nok khlai maka hu khlai maka rang khlai ka joto meeting khaibo agotla ono a borok si meeting khai ta o bangta dingi ha roman script bang sakale short tangai tini gona norkhata khlai ka aba formula tangai taka tubetak ba roman script salungka आंदोलन शेष 30% आंदोलन तब सेमान 24 घंटा आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष अब नांग साका ताकुरो बुखरक अबजत तनरो वानसु नेदि जों ताबुक जागानि लैंड एलडमेन्ट बागै रोमान स्क्रीन बागै ए समस्तन बागै आंदोलन ता फाइसि फाइदि जों बनो तंथुन ब तंखायने साजक आं प्रदुजिन उतैसा किबिल फाइटुन जत्न थांजा खलायै जों ताबुक सिनि जस्टिस तिबु मुभमेन्ट फाइदि सिनि कुन दाबेग्रै सिनि अधिकार सनि याफोरदि बास ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खाइब ताम याफोर काना एग्रीमेंट खाइमान जरावो भारत हामा सांगानि पपुलेशन बुस्थु मानि बजाति बुस्थु मानि तु सिकिर सोशल ऑर्डर बारिन संविधान मु आर्टिकल दङ ओंखाय नों एसटी प्रोटेक्शन नि माकानि प्रोटेक्शन को सिकिर करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल वो चैप्टर जे साबानि इट इज वेरी बॉयड नाउ सिंस और की सुक्रिकार और थुक्रिका आरो प्रोटेक्शन नि एसटी नि जरि मानि अति प्राणी एसटी बगैता प्रोटेक्शन तो अति प्राणी प्रोटेक्शन को हानि बसारनि अधिकार सेगिनाय बेका राजनीतिक अधिकार सामाजिक अर्थनैतिक जत तखलायै बांग्ला हानि किरिकरम फाइनाल हानि मालिङै साजन खाय तंसिन ताफस दुख नाङेखौ नों कायतना मन्त्री नों मुख्यमन्त्री तमा नों अर्थ मन्त्री तमा नों गावसे फाताने फाइ बंगला हाक्रियाब्ले अम बति कलोनियल रोल अ आंदोलन खायगा फाइसिदि अ आंदोलन खाय फाइसि रोड मैप बखाता थैदि खायने दा मुसो नासुदो ड्रेस का हांकाम कालायै मेडिया फाइनाय का आंहाय ड्रेस kan kai si media phane bagida phaidi philong khona kai sungle philong khona ma se bondo kai khijak sulta raja phaima sila ma raja phaya purla ang kise yawanar sukhai ma thango ko boida phari nong plang thungana sungiyano tula sikar amogo ka sung khlai ko jampui badara khlayo mandai badara khlayo uro khlayo khumbolong khlayo kai se mai khlayo sipem na jarawa sung ainte odikati kai sa kai fa khlai tongmani even abon document angno phunuri mano pura aro kono samproday tampresono hinmaya sung aro purango khlaijak आरो आम्बेडकर फुटो बतंगो नेताजी नि फुटो बतंगो आम्बेडकर तलका सेट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बाइसिटी नेताजी इसका दिल्ली चलो महान बागान ने फरक है ना तब सा फादर ऑफ नेशन सप्तमे जेटार तो सिया गचिनी बीर विक्रम लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा किंगडम आबाय के सिजाक आंगरो जात पानी कोक सेबले
hangkai application kotor flex session khlaika ang khlaika boram boram niranjon de boram approval jompi badro khaita mun nugui wana jakabo pa dosro ni phutu tongla ni ha ang dosro no katamsa literate leader of the literature bono jon sigam pa khaigable ang bono sanman ma khainai ble bo fail pang ka pasa bono sing dino ngko sika sin ityas hukima khaible ka ang bono saka leader of the literature kam botong ka angka ola jaga dosro no hamna ka nasler mano ang dosro no biru yable dosro bo khlaika lam bu mane lam ko thakata buibe lam ko disia kata asal sai lam te sogile angka ba sesame sa jodino lam ma pho tumung no tini o kolang testu bu ka sampano lam tumung silati to bro borok jodino apro jawaharlal nehru bongo saka dosro nang nangkai chief commissioner pannadi ba union territory chairman pannadi tofan nanga tabu optiro ka o communist yakadi communist india ko nongo kri probab kri nangni dofani bagis ka hamkla jini boro ringka thanya bo bola sesame so TRIPURA so ketana phate ka silati nai bong supreme commander sab saiman गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनी ब सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बटा मोहन चौधरी खना खाना बुम परिनादी कुबुजान कक खना तना ब थिए कुबले मोहन चौधरी से सुप्रीम कमांडर और सिलाइते ने आर्मी चीफ नाइवान से नेग्रा सदी सेसे मेसे जखन कृषक गोलागाती कृषक हत्ता बाय कुमारी मूर्ति बथाजा का समय के TRIPURA सरो उलो पुलंग लेखा तामहिन उलो पुलंग लेखा माले हां हंका अरे और हरि साहब दातो निनाइबो मते मिरसन तारका बवानसा कोंगने बवानसा हिंदू वानसा तारपो तो बाया को फारि बं बिरुदे नि जखन मंगलाम्ब सिद्धांत खलाइफुरकाय आमप्रनि मंगलाम्ब दरा मीटिंग फुरंगाकाय आबानि कग्या आंगा प्रासा को आंतर बय दङ दशरथ देवसिमनि गणमुक्ति परिषद कथा का समय के तमका वानसर बुझके ए ओखसङ बर खालि तमन कगिस बुता जक्सने 1952 के दशरथ देव न लाम करर युवासं बुटो बुसारि ओइ सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिङ याप्रो ओ जे सिलाइते नेरो फन साख्रि मा आनि बुफासं आपुर राजन सिपेटांगो बर खतंका फाइटर खतंका आपुर साख्रि मा फिकुमु आबो कुनो करे थांगे एब्रेवाय सेबायना बमास एमपी बायना लाम कररि ओइ TRIPURA सना एखा समय ब सुक्ति खायमाखौ दुइटा रकम बायना ब परमानेंट सिनि मताइन थामाखौ लाम तमाखौ तामं का एकटा पुनांग राज्य मारना TRIPURA न अंका 80% एसेंबली सीट मारने का पाइ इंथांगुब्ले आबो क्लासिकले हो गया इंथांगमो लाम कररि कौन थाका बबो ताबो प्रदूत बबन दुटुमी फेकेबो बक्सासो अवतार बक्सासो कृष्ण अवतार तका बका साका निजे बका सिनि अवतार ना होइते बस सम खाइना पु आं हरितन देबन बसम खाइना दे नैनि पावर त अंकाय आफु जां परीक्षा खाइ साकमसन ओ प्रदूत हे पावर त बन लगे हिमसि दिन थिमा जा साकम बसम खाइना दे आमति कक्सिमि बसम त सम खाइना अबर बचंगा कक्सिबले हे आने आफा काइता त ताबन न पता किमान हमारा ईश्वरी महिमा आं नुखा करक खिसान गे बाइबेल जत ख्रिस्टान न एसटीसी करा फेना तबे नों राम पद बोला छे नों मते क्वालिफाई लेजे गोबरे न न यन तनिके नी TRIPURA समस्या पद समस्या तो TRIPURA हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवाले मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे माने परे न बसाका आंदोलन सुसि खलाइका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एसटीसी करा फेना बगै नों अब हाय वानसुय अवै TRIPURA सानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बोला छे दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu poitone लेजे गुबरे न yang थुन तनिके yang मानिक डॉक्टर महानिक साकेबले रमुइ तुबुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दने नों अनबिरद बा फैने खायना बा कोबुइ बे छनो साबो नी TRIPURA समस्या पद समस्या ओ TRIPURA 1 लाख सेंगेबले ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान करिजा देबरमका ख्रिस्टान दंबले रियांग ख्रिस्टान दंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि नाता मंगैन खलैका नों साइमे दा TRIPURA ओ TRIPURA मेन समस्या समाधान कागरे अरे हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई समस्या नहीं है नों सान तो तमबले हां दालाल खैरा सन खै तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतना हावो नों राम पद जमातियो आजन जन जन फैया आगे दशरथनि कक साव कथाङे हाक फप्तमनि ताबु दशरथनि परिवार जत्तन कनार क्लाइथांका नों राम पद बाबुनि दबत टिकला सत्यमेव जयते जनजन धर्म जनजन कर्म जनजन खैदि तिनि इंडिया सिकन थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का TRIPURA सम बाइका से खैने सफ्रुंग रे निनि रूट मैप से करै कबर कुंद्र खाय दबक दिबि कक साव बे किछु न करै ओ TRIPURA सर हां तिनि
BJP thangga baksa ba so tau BJP spaigra anu samporo ko phayu phare dara BJP spaigra nang khai boro nang to ang so khorok sobor ang saka tamni bagai BJP ha ang sajung mo tonai ang wan thana sele kole Rabindranath Tagore he besam to তোর দাগ যদি কেউ না শুনে ভাই একলা চলো রে আঙ্গাকে চাই ফুরু মাসো তোর দাগ যদি না কেউ শুনে একলা চলো রে একলা চলো রে একলা চলো রে আং ওয়ানসানা সেম কইবলে খ্রিস্টান নবতঙ্গ আহেড যে তু ফলো জিসাস নট টার্নিং ব্যাক কেউ খায় কাং সেই থানায় এতম যত কগন তো গাবো পৃথিবীও কক সনামনাই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা দङ কবই ন ঈশ্বর যেখানে কবই করে খায় আং বিশপ আং ফাদার আং পাস্টর আং এভাঞ্জেলিস্ট আং ডিকন আং খাবলে মতই आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयतीन महात्मा गांधी की साइकोन तक बिनमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा टाइटल मानो महात्मा गांधी साइकोन तक सत्य में वो जयते नंग सत्य को खर लिया तंगपते 1,85,000 सैन्य आं बाइबेल नि बार्स पन्त तिनि साइरन जरा ख्रिस्टान परिथुन आपा आं रुतुगै मानमाया ईश्वर बिचार खाइमानु जिसाया नि काइसा दंगो थुसाने आरो कुरान दंगो कक जिसाया नि 37 नि 36 पद जरा ख्रिस्टान तिनि मिडिया मापर खोलनाथुन आरो 1 लाख फुजी रक एसिरियन माता पेलेस्टाइन नमानो एसिरियन फुजी रक इजराइल दफानो जुदा हेजेके राजन जरा बुथारा नै एटे नाइटम फ्रो केन्ट्रो इसनि बानि फाइका मानि सबा तावाना दे नरक कथार का हांका सिमी प्राय खादि हंका राजा थेना तमे हेजेके याते 15 बছর काइसा लैपटॉप बुक हसावै बरन बलाइ चाव तगै खानि दे हंका खानि का हंकाय ते 15 बছর आयु मका जों थांलांखा हंका समयो अ फुजि र खानालाय बुथारनानै केम खाइतमा जराव 1,50,000 मुखिजन फिचले गेसा आबो का जीवन तो बाइबल को फाइसिरि ताबो बासन को पम्पे शहर इटाली नि 79 ख्रीष्टाब्द यीशु ख्रीष्ट आते परे आ पम्पे शहर 20,000-25,000 बतंगु पम्पे इटाली नि जरा सिकितो बुद्धि नाटे नानि पम्पे हिंद तो आराबो तामों का एमन डेवलप समुद्र yang एकदिके समुद्र yang एकदिके पहाड़ yang एक टाउन एमन सिकला बकला तंथ गनां रां ताइ सेक्स अमक समक जत बंग तार फ्रीङि थाका शेषकाय पम्पे शहर हता करिया अग्निगिरी बांग्ला हिनु अमायकाय हापुंग हरं खरै थापला सावै बहं वाफां बिल्डिंग सिलिं जतन खामै कलाचका पम्पे शहर आबनो तावन सुदे ईशनी बिचार गैया महाभारत नाजी रामायण नाजी बाइबेल नाजी कुरान नाजी जत सत्य ईशनी बिचार थायो तामना किरिट पृथ्वी हा बसमति खाइनाय नों जदि साका हिन्दू धर्म मान खाइखांखाय आं तिनि सावो तिनि रामपद बाबू जत त्रिपुरा ख्रिस्टान नाय रनते तिनि हिन्दू तो नाका पुइला सका एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने 52 सीट थायो नों तिनि तुइ फादे हरिजन देबरमा आंगाप्रो जत ख्रिस्टान न फादि तिनि जों हिन्दू नाय आं गसना खाइनाय अ त्रिपुरा समाधान बा आसु तिया दं त नां नों याव साइ निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खाजा आं खलाजाक गोनां आं समाज का हनै और तांदि रामपद बाबू आं नों बाय बकास दा कतर आंसौ नना आं खुलुम जाऊ नों अबाहाय धर्म जुद्ध खायता थानि निनि लांमा बसफराय थांया नों आगे बा एनएलएटी सिलाइतिरा आं कगरि कारन आं वासौसनि बासना आं खाका एनएलएटी जराव नना फुरब कोनो कारनै से नना बय गजा गतौ आं ता सानाय मा बन हुनकिर माया निनि दफानि मेन प्रॉब्लम से नों समाधान खायगदि आरो अतुल दानो तिन सानायो नों निनि ब पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिलीप तंनो जों सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बेला हासल आंथाने कै हाते मुठुसि सिगादे नों ताबुक चेयरमैन मानखाबा त्रिपुरासने जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरासंग मामानो नरक साबित खाइथु नांखायो हयतो ता अबति त्याबुसरा तामुक साइमले तांगै तो गासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामनि बगा आं सारिखौ सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना एक्चुअली सा फॉर्म बा लेटर सोंखाय न अचेराय सारा पृथ्वी जय खेमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेता दिसो आतना बा ककय मकय 1 बन 2 बन 3 बन समजुरो पंत एडिं खाइन नों साइदमा हा बबनति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बबन तिनरो हामजाका आबनि बजबा मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयता चले
দক্ষিণ ভারতে চলি মিজোরাম চেরা চলি নাগাল্যান্ড চেরা চলি সিয়া সাথে রোমান স্ক্রিপ্ট বিদেশি ভাষা সহ তামিল ইংলিশ মিডিয়াম বুঝতে পড়ি বন্ধ করে দিন কায় তিনি ইন্ডিয়ান সব বিজেপি তাই তাবুক যেখানে বিদ্যাজ্যোতি তিনি ইংলিশ মিডিয়াম খাইতাম যেখানে খাইতাম ওয়ানসুকুর নাইখা তিনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্ট সারা পৃথিবী চলিয়া ইংলিশ মিডিয়াম তামবাই চলিবা হ্যাঁ নিনি সংস্কৃত বাই সাকবাই সাকসিমিকে বেং লাইত্রা রাজনীতি নেবাखाय কোনা बेंक yang lago बेंक नगो तंगै पुंगै तंमा हाखर दिसिं तंमा हाय जोंहा सुबुरा लिडार ngaka ngata नों बिजेपि पावर दं ना ताम खायना हा आंनि बिरुदे सामो बियाबले नों पावर दं नों तेस इमप्लिमेन्ट खायफ्रुंदि नों सामो खायफ्रुंदि तिनि साव मोदी जिसि मथानाय नक मानाय हबो मानाय तिनि आससि तु फेकातिफोरा मता सबायबा सिपेन तु फेका नों रिमाया फ्रु रिमानायनि जत बुंबारा सातबा कनो तब बारा लनो नों 1 लाख फना नक गरिमानो साख्रि 20,000 चिनि प्रोडक्ट जी सानमा हाय 20,000 साख्रि माके पर आं गको गटा टिसा प्रेस्टेट साने याकर नै बवे साउथ सका न्यूज मीडिया निनि 20,000 एसटी नि बागै सामकाय आपनो नों 31% न तो वैते बाय 69% बाय क्यालकुलेटर बाय खाइ रिसवन ता बुंनो गासैको 20,000 मल्टिप्लाय खायै आं ताबुं फुंरुसिनो अर नों मीडियान दिसिं सारिसिनो जदि 20,000 चाकरी आं आबनो ताबो 69 बायखार गाय 1,38,000 कोटा मा साननाय वानदिनि बागै बे जानेल बागै नोंले बर खाजन सब निसे बागै सनो और वन बागै सिमा कयतनाय बराव नों और कोटा आबो सनाम का गासै नों बे बांनाय लन 100 नों का बिनि जनायबा 20,000 को बस फाइन नका 100 जनाव नों 31 मान कांखाय नों बाहाय कलकासन खायने नेबा जे ताबो 20,000 नि मान थांगा रखा 20,000 मान थांगा कायना नों आबोनि माल्टि सम परिमाण नों आबो इनटू 31% इनटू 69 समान समान अमाय काय कत मास नामसनाय कम से कम बंगी बागैबो 43,000 साख्रि सामनि लाभ नोंखायनोथ गासैबोसि नो कम्पार मा आंसो अ हानि लैंग्वेज नि जतनि बेबो कायसा समाधान दङ जखन एसेम्बली सीट सिनि जे फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी सिस्टम भारतनि संविधान सिजाक दङ इंटरनेशनल लॉ दङ डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सिजाक दङ आर्टिकल सिजाक दङ ताइ जे प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल एससी शेड्यूल ट्राइब्स नि बगै सिजाक दङ अ राज्य से शेड्यूल ट्राइब्स नि हा सिंग ताङै प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड का आबरं जों चैलेंज खालामनाय खायम परवर्ती प्रासन समाधान जखन नगो नगो अवचेतना हाब्रा अफिस आंदोलन का हमगोन ताबो आंदोलन मा बाजतनो सेलिब्रिटी आंदोलन उसांगबो उनको संसद कुमार सागाबले फेसबुक शेयर तुंग बगै फैलाय का हम फैलाय सागाबले अबाहाय नंग तो खाजन ताको बरंते अनेक साइसिका नेक्स्ट गते सावनो नंग सिंग प्रश्न खादि न स्वयं स्वायतली आंगाबाय साइकल तिनि जे सिगनि अबत नय बसमो खायनाय सब बसमो खायनाय खायपा के सन तिनि इनकेबो खायकेरेस्तन आं दोन बसमो थाखाय दफा दफा को साने नाम चारा न नांलिया आव बिसिंग जदिना सिसि कट इसोरनि याकन काय बसमो साबं याबो इसोर बिजरना खालायनाय तेंतो आं बाइबेलाव फुनरका जिसाया 37 पट जे अबहायमान परे वाइसाबाना आर्मी रो मुक्ति शांति समय 1,25,000 अबो जरा ख्रिस्टान तिनि बाय परनाजी तिनि परनाजी आबोनि परे पम्पे शहर अब इटालीनि 79 ख्रिस्टाब्द एकटा शहर 20-25 तमनि आरो बेबिजार आसुकाय किंथाका सेसेमेसो आग्निगिरि पे खामथामानि आधुनिक जुगस्तम आबैना बागै महाभारत रामायण कक्ष बादिग्रासि आबो सप्त में जयते जों कुबै बायसिं आंदोलन माखाने जों वानसान तानासुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फायका बंसान जों स्रोमाका बरक सुसिगि तो बर इंग्रेस तंजाक ईस्ट इंडिया कंपनी फायै बरक बाय फायका बरक थां सिका मांका बरक मांका बरक आस आपनि फायका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खायका स्रों फायका ताबो सनो खायतंगो रियां हनि खायतंगो जमातें खायतो फेबा नों खायजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिंमालि आंखाय सागबायसाक बथार पायकातै 100% ने प्रकार तिप्रासा कोई रियां कोई देबरमा जमाते हे के ने हे आपरो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सुखि যতন হামবাই খুলুমকা স্বাগত জানাই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট যেটা 2023-24 এর বাজেট অধিবেশনে একটা মিথ্যা গুঞ্জন প্রবঞ্চনা এবং তন্ত্রকতা যে জনজাতি উন্নয়ন এবং কল্যাণের যে বাজেটে
অনেকটাই উদাসীনতা রাজ্য সরকারের, সেই বিষয়ে আজকে স্পষ্টীকরণ করবেন। এখানে উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, উপস্থিত আছেন পবিত্র বিধানসভার বরিষ্ঠ বিধায়ক শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয়। আজকের এই প্রেস মিট শুরুর পূর্বে আমরা অত্যন্ত গভীর সমবেদনা এবং আমাদের দুঃখ জ্ঞাপন করছি, শোক প্রকাশ করছি যে বক্সনগরের প্রয়াত বিধায়ক শ্রী শামসুল হক, উনি প্রয়াত হয়েছেন আজ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে। আমরা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা এবং ওনার সমস্ত ক্যাবিনেটকে ডেকেছি শোক ব্যক্ত করতে এবং ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি সমবেদনা জানাতে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি আদরণীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য এবং সমস্ত কার্যকর্তারা এই প্রয়াণকে দুঃখ রূপে দেখছে এবং সমবেদনা জানাচ্ছে। এবার সাংবাদিক সম্বোধনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয়ে যে প্রেস কনফারেন্স আমার সঙ্গে রয়েছেন জনজাতি মোর্চার প্রভারী, রাজ্য প্রভারী এবং জনপ্রিয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া মহোদয়, রয়েছেন আমাদের দলের মুখপাত্র এবং আপনারা যারা আছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন এই বছর 23-24 সারা রাজ্যের মানুষের জন্য ডক্টর মানিক সাহের নেতৃত্বে যে সরকার বাজেট পেশ করেছেন এবং যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত এই বিধানসভায় গেছেন, সব দলের প্রতিনিধিরা বিধানসভায় ছিলেন। অধিকাংশ নবাগত এবং কেউ কেউ প্রাজ্ঞ রয়েছে। ইদানিংকালে সিনিয়র সাংবাদিকেরা বিধানসভা সাধারণত যাচ্ছে না, এটা আমি ইদানিং পরিলক্ষিত করছি। এবারে বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে কয়েকটি বিষয়ে একটু স্পষ্টীকরণ দরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে। আপনারা জানেন এই বছরের মূল বাজেট 27,654 কোটি 44 লক্ষ। বাজেট নিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরে ডক্টর মানিক শাহ, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনিও ব্যাখ্যা করছেন। বিরোধী দলনেতা সহ সকল সদস্যদের পার্টিসিপেট করেছেন। কিন্তু দেখলাম বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এসে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল অপব্যাখ্যা করছে। আমি বিধানসভাতে 31 বছর ধরে আছি। আমি এই ব্যাপারটা, কেউ কেউ বলছে জনজাতিদের জন্য মাত্র 2% টাকা রেখেছে, কেউ কেউ বলছে 3% টাকা রেখেছে। মূলত এই বিষয়টাই ক্লিয়ার হওয়া উচিত। আমাদের বক্তব্য
এবারে রাজ্য বাজেট নিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য রাজ্যের সরল সুতা জনজাতিদের বিভ্রান্ত করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে অব্যাহত রয়েছে। এমন কোন দিন নেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে, যদিও তারা বিভ্রান্তে কিছু কিছু মানুষ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিভ্রান্তে কিছু কিছু ভোট অন্যদিকে দিয়েছিল, তারা ভুল বুঝতে পেরে তার টান পাচ্ছে প্রতিশোধ। বাজেট দিয়ে যারা বলছে আসলে ওরা সবকিছু জানে, জেনেও ওরা কিন্তু গ্রাম পাপির মতো আচরণ করছে। আমার থেকে সবাই শিক্ষিত ওখানে, বিরোধী দলে যারা আছে কেউ কেউ অর্থনীতিবিদ, কেউ কেউ শিক্ষাবিদ বড় বড়, আমার এত বিদ্যাবুদ্ধি নেই, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা গ্রাম পাপি, আসলে ওরা হিপোক্রেট, বাংলাতে বলতে পারেন কপটাচারী। ওরা বিধানসভায় রাজ্যের স্বার্থে গঠনমূলক আলোচনা না করে রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করছে, এতে রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই যে বইটা, এটার নাম হলো বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স। বড় বড় অনেকগুলি বই দেয় বাজেটে, সাধারণত বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স সংক্ষেপে পুরো বাজেটের বিষয় এখানে উল্লেখ থাকে। তো এখানে আমি 18-19 থেকে 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, এবারে 23-24 এই এতগুলি বাজেটের একটা গ্লাসে বই এনেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে বসে চা খেতে খেতে সবটা দেখে নেবেন। 23-24 অর্থ বছরের বাজেট হল 27,654 কোটি 44 লক্ষ। এটা হল মূল বাজেট। এই মূল বাজেটে এটা হল বাজেট দেখলেন। এবার মূল বাজেট থেকে এই মূল বাজেট সবটাই উন্নয়নের জন্য নয়, খুব ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সবটাকে উন্নয়নের জন্য, সবটা উন্নয়নের জন্য নয়। এবার স্টেটমেন্ট 2-তে আসুন। যেসব বন্ধুরা যারা গান পাবি তারা এই পাতাগুলো দেখতে ভালো, তাদের উদ্দেশ্য বল। প্রথমেই আপনি এই 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে বাদ দিতে হবে কি স্যালারি এন্ড ওয়েজেস। সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, এসটি হোক, ওবিসি হোক, সংখ্যালঘু মুসলিম হোক, যারাই কর্মচারী আছে রাজ্যের সব কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে। কত টাকা সেখানে লেখা আছে। স্যালারি এন্ড ওয়েজেস 7,852 কোটি 23 লক্ষ। এটা দিলে চলবে কিনা? না। পেনশন, আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, যেসব কর্মচারী পেনশনে গেছে তাদেরকে আমার টাকা দিতে হবে। সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, যারাই হোক, তাদের টাকা 3,295 কোটি 81 লক্ষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, আগের সরকার যে ঋণ নিয়েছে এবং আমরা যে কিছু নিয়েছি সেই টাকার ইন্টারেস্ট দিতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক, কমিটেড এক্সপেন্ডিচার। আমি পয়লাই বেতনের মাসের প্রথমেই আমি কর্মচারী বেতন দিতে হবে, সরকার তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দিতে হবে। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 1,501 কোটি 73 লক্ষ। আমি বারবার বলছি, আমারটা নোট করলে আপনারা যারা বিধানসভা কামার করেন সবাই এনেছেন, বাজেটে দেখলেন স্টেটমেন্ট 2
আর হবে রিপেমেন্ট অফ লোন। লোনের সুদ দিলে হবে না, প্রতি বছর আমরা লোনটাকেও কমাতে হবে, নতুবা আমাদের মাথার উপর ঋণের বোঝা পড়বে, যেগুলি আগে এগুলি কমিটি রাখতে হবে। প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যখন দেবো সাথে সাথে ইন্টারেস্ট দেবে। এই যে টাকাটা রিপেমেন্ট অফ লোন 918 কোটি 25 লক্ষ। তাইলে 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে প্রথমে আমি এই চারটা আইটেম বললাম, 13,508 কোটি 2 লক্ষ টাকা চলে যাবে কর্মচারীদের না দিলে আমার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবে কে? পিডাব্লিউডি রাস্তা বানাতে বলে পিডাব্লিউডি কর্মচারীকে বেতন দিতে হবে, শিক্ষককে বেতন দিতে হবে, যারা পেনশন পাচ্ছে তাদের দিতে হবে। এগুলি না দিলে এগুলি বাজেটের একটা অংশ। আপনি যেমন বাড়িতে আপনি যখন বাজেট করবেন, এবছর পুকুরের ভিতরে একটা ঘর উঠাবো, এবছর পুকুর করবো, এরকম যখন করেন এবং বিভিন্ন খরচের জন্য আপনাকে টাকা রাখতে হয়। এটা বাদ দিলেন, এই বাদ দিলেন, তাহলে কত টাকা বাদ দিলেন? স্যালারি এন্ড ওয়েজেস, রিপেমেন্ট অফ লোন, পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, পেনশনস এন্ড আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট চলে যাচ্ছে 13,568 কোটি 2 লক্ষ টাকা। আমি আপনাদের একটা হ্যান্ডবিলের মতো দেব, শুধু এই জায়গাটার জন্য, তবু আপনাদের সুবিধা হবে, শুধু এই জায়গাটার জন্য। এবার তাহলে রইল বাকি কত? 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই উন্নয়ন করতে গেলে কর্মচারী লাগবে, তাদের তো কমিটির এক্সপেন্ডিচার। 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো উন্নয়নের জন্য এবছর। রিভাইজে গিয়ে এটা আরো বাড়তে পারে, যেটাকে আমরা সাপ্লিমেন্টারি বলি, অনেকে রিভাইজ করে, বাড়তে পারে, কমতে পারে, বিভিন্ন রকম হয়। এই উন্নয়নের টাকা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট পর্যায়ে আসছে। এই উন্নয়নের টাকা থেকে এই যে রইল, আমি বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য, এটা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। এই যে 14,086 কোটি 42 লক্ষ ট্রাইবেলদের জন্য আমার খরচ করতে হবে 31%। মাস্ট, আমার সরকার না, যত সরকার হবে ট্রাইবেলদের জন্য 31% খরচ করতে পারত, আপনি 30 করতে পারবেন না, 29 করতে পারবেন না, 28 করতে পারবেন না। এবং এসসির জন্য 17%, এসসির জন্য 17% মাস্ট। কোন করতে সংবিধানিক তার অধিকার। এবার তাহলে 31 খরচ করতে হবে জনজাতির জন্য, এবং এসসির জন্য খরচ করতে হবে 70%। বাজেট এট এ গ্ল্যান্স স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, আমি যে কথাগুলি বলছি স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, এই কথাগুলি আছে স্টেটমেন্টে। কি হলো স্টেটমেন্টে যে আছে এইটার মধ্যে আমরা সেখানে টোটাল দেখবেন, তাহলে এই যে টাকাটা এসসি সাপ্লামেন্টের জন্য আমরা কত টাকা রাখলাম? 2,163 কোটি 16 লক্ষ। এসসি 19,000, 21,000, 2,163 কোটি 16 লক্ষ 19,000 এসসিদের জন্য। এসসিদের জন্য ট্রাইবাল সাব প্ল্যান 5,608 কোটি 72 লক্ষ 67,000। 5,608 কোটি 72 লক্ষ 67,000। স্টেটমেন্ট 8, সেসব গান কপি বন্ধুরা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি। স্টেটমেন্ট 8-এ দেখবেন ট্রাইবাল সাব প্ল্যান, অর্থাৎ ট্রাইবালের জন্য আমার খরচ করতে হবে। এবার যে আমি ফিগারটা বললাম, আগে যে ফিগারটা বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টোটাল রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের বাজেট, এর 31% লাগার কথা। আমরা রেখেছি কত?
39.81% ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড। ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য প্রায় 40% বাজেট, 31 টাকার কথা প্রায় 9% বৃদ্ধি করে এবার ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটা রেখেছেন প্রায় 40%। হিসাবটা আপনারা ক্যালকুলেটর দিয়ে 1% দিলে বুঝবেন, দেখবেন উঠে আসবে 39.81%, অর্থাৎ প্রায় 40%। এই জায়গাটা বললাম। নেক্সট পয়েন্ট, 18-19 যখন আমাদের সরকার আসার পর 70 দরকার হলে আমার কাছে আছে, আমি 70 যাব না, ওই সময় আমি মন্ত্রিসভা ছিলাম। 14,842-এর 40%, 14,086 লক্ষের 31%। আমি যে 5,066টা বলছি এটাকে 3 ক্যালকুলেটর দেখবেন 81% আসবে। ঠিক আছে, অলমোস্ট 40%। এখন এটার মধ্যে কি এই স্যালারি আছে এবিসি বা নন এবিসির মধ্যে? স্যালারি আমি যা বলছি টোটাল আগে গেছে, টোটাল আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে 5,000 ট্রাইবেলের জন্য আমি টাকা রাখলাম 5,608,72,67,000। অর্থাৎ আমি সর্বকালে এই পর্যন্ত যত বাজেট আমরা করেছি ত্রিপুরাতে কখনো ট্রাইবেলের জন্য এত টাকা বাজেট রাখা হয়নি। কোন রাজ্যের কোন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ যা শিক্ষাবিদ বা কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি বসে কথা বলতে পারে, এনি হয় যদি প্রেস ক্লাব হয়, উই আর রেডি টু প্রেজেন্ট দেয়ারি। এবার 18-19 যখন আমাদের সরকার আসার পর জনজাতির জন্য বাজেটে টাকা রেখেছে এবং খরচ করেছেন 38.40%। জনজাতি বাদ, আমি কিন্তু মূল বাজেট বলছিলাম, মূল বাজেটের কথা বলে আমার এটা আছে। 18-19 আমরা আসলাম, আসার পরে জনজাতির জন্য আমরা রাখলাম 38.40%। 19-20-এ জনজাতির জন্য রাখলাম 39.52%। এবার 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, এবার 23-24 রেখেছি আমি 39.81%। যেটা বলছি আগে 39.81%। তো এই যে জিনিস আপনারা জানেন, এখানে আমাদের টাকা এরকম ভাবে সিস্টেম না, এখানে কিছু নোটিফিকেশন আছে। আপনারা মনে করেন টাকা এমনি দিয়ে দেওয়া যায়, গ্যাসেট নোটিফিকেশনের টাকা যায় হেড ওয়াইজ। যেমন আমার কৃষি দপ্তর ন্যাশনাল দি পাওয়ার ইজ ডেলিগেটেড বাই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বাই নোটিফিকেশন নাম্বার এত and subsequent approval according by memo number এত dated 2/23 expenditure sanction for an amount of not exceeding 22,000 only for execution of market development in TRIPURA area to be implemented by the TRIPURA subject to the observance of the of all rural governments as required under the rules government order. The amount is payable to the chief executive officer TRIPURA Kumlong. This sanction will be operated by the assistant director DDO. Director by Vikas Agartala. The expenditure is debatable to the head of account of Mukumuk transfer to KOKPIN-LIVE. এরকম ভাবে একের পর এক ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক এবং কোন ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতা নেই যে টাকা ট্রান্সফার না করে পারবে। দিস ইজ নোটিফিকেশন একটা পর একটা, এটা আমার ডিপার্টমেন্ট বলে আমি বলে দিলাম। এরকম প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট টোটাল 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়। এই ডিপার্টমেন্টগুলির নাম বলবো, 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়, 14টা ডিপার্টমেন্ট। আর আরো ডিপার্টমেন্ট টাকা পাঠায়, যেমন অ্যাসেম্বলি একটা পার্লামেন্টের ব্যাপার, সেখানে টাকা যাবে। অ্যাসেম্বলি থেকে টাকা যাবে, জিএপিএনটি পাঠাবে, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পাঠাবে, প্রিন্টিং স্টেশনারি পাঠাবে। ইট ইজ নট দি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। যার যার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট আছে সবাই টাকা পাঠাতে বাধ্য। তো
আজকে যে জিনিসটা বললাম, যেটা যারা এসব জেনে শুনে করছে তাদের বিভ্রান্ত দূর করার জন্য, রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত, যদিও মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় না, এবং দেখবেন বেশিরভাগ সময় জনস্বার্থের কথা না বলে শুধুমাত্র অন্যরকম বিভ্রান্ত করছে, নেগেটিভ মেন্টালিটি, পজিটিভ কথা না বলে, গঠনমূলক আলোচনা না করে নেগেটিভ আলোচনা করছে। তো বাজেটের এই ছোট্ট জিনিসটা বোঝানোর জন্য সবসময় বলে মনে রাখবেন, ট্রাইবেলের টাকা আমি কৃষিমন্ত্রী, আমি ট্রাইবেল এলাকা খরচ করতে পারবো বা পারবো না, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পারবো। ট্রাইবেলও তো আমাকে ভোট দিয়েছে, ট্রাইবেল এলাকার ডেভেলপমেন্ট আমি করবো না? শিক্ষা দপ্তর তার এলাকায় কাজ করবে না? পিডাব্লিউডি রাস্তা হবে, পিডাব্লিউডি রাস্তা করবে না? জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই টাকাটা বললাম 39.81% যেটা বলছি এটা। তো এই ব্যাপারটা বিভ্রান্ত করে একটা সেকশন যেটা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা জানেন সব ডিপার্টমেন্টে কি এইভাবে তাদের সার্টিফিকেট, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, যাবে এলিমেন্টারি এডুকেশন, এগ্রিকালচার, ইউথ অ্যাফেয়ার্স, স্পোর্টস, আইসিএ দপ্তর, এআরডিডি, পিডাব্লিউডি রোড এন্ড বিল্ডিং, হর্টিকালচার, কর্পোরেশন, ফিশারিজ, ফরেস্ট, সোশ্যাল এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, হ্যান্ডিক্যাপ্ট অ্যান্ড সেরিকালচার, আরডি, এই দপ্তরগুলি ডাইরেক্ট টাকা পাঠিয়ে দিতে বাধ্য, এবং আরো অনেকগুলি দপ্তর, শুধু 14টা বললাম না, 14টা বেশি পরিমাণ টাকা যায়, কারণ ডেভেলপমেন্ট হওয়ার তাদের বেশি শিক্ষা নেই, টাকা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ আমি বলছি, আরো বলে দিচ্ছি, যেমন শেয়ার অফ ট্যাক্সেস যায়, গতবার শেয়ার অফ ট্যাক্সেস কত গেছে? 165 কোটি, এবার কত? 20 কোটি। ট্রান্সফার টু ফান্ড লোকাল বডি 60 কোটি, গতবার 150 কোটি, এবার 160 কোটি। এখানে একটা বিষয়, গতবার ওয়েলফেয়ার ট্যাক্সটা স্টেট আনবে, স্টেট এনে তাদেরকে স্টেট গভর্নমেন্ট এদিকে পাঠাবে, ওরা ডাইরেক্ট চিঠি দিয়ে বেআইনি ভাবে ওরা ওটা নিয়ে নিয়েছে, সেটা ঠিক নয়। স্টেট অফ শেয়ার অফ ট্যাক্সেস যায়, ট্রান্সফার অফ ফান্ড যায়, একটু স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু সেন্ট্রাল প্ল্যান, দেখবেন সেন্ট্রাল কোনো স্কিম করে ডাইরেক্ট, যেমন আমার কাছে টাকা রাখতে পারবো না, আসলে টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে সিওর কাছে ডাইরেক্ট। তো এরকম ভাবে নিউক্লিয়াস বাজেট, বডি হাউস স্টাইপেন্ড, গ্র্যান্ট ফর ক্রিয়েশন অফ ক্যাপিটাল অ্যাসেট, স্পেশাল সেন্ট্রাল রেজিস্টার ইউনিট, আনটাইট কনস্ট্রাকশন অফ ইনস্টিটিউশন, আর্টিকেল 271, রেশিয়াল রিলিফ, জুম চাষ প্রকল্পে বিভিন্ন, যখনই জমার টাকা আসে, যদি কোনোটা আসে ডিডিএস সরাসরি যাবে, কোটা সরকার এডিসিও করবে, রাজ্য সরকারও করবে। এরকম ভাবে টাকাটা যায়, সেটার জন্য আপনাদের বলে দিলাম। পরে বলেন আমি একটা কথা বলে, ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সরকার ছিল, আপনারা বহু এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবালদের এডিসি এলাকার অধিক ক্ষমতার জন্য বহু রাজনৈতিক দল বহু কথা বলেছে, বহু রাজনৈতিক, কিন্তু ফার্স্ট বিজেপি এর রাজ্যে ক্ষমতা আসার পর একমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দিল্লিতে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রাজনাথ সিং, উনি রাজ্যসভায় বিল পাস করলেন 6 ফেব্রুয়ারি 2019, খুব ভালো করে মনে রাখবেন, 6 ফেব্রুয়ারি 2019 যখন এটা প্লেস করা হলো, প্লেস করার পর রাজ্যসভা সেখানে হোমের একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি আর থাকে, স্ট্যান্ডিং কমিটি, স্থায়ী কমিটি বলে অনেকে, এটাকে দেখা এবং শুধুমাত্র আমাদের জন্য না, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম, এই 4টা রাজ্যের জন্য একসাথে বিল প্লেস হল, অধিক ক্ষমতা। কবে? 6 ফেব্রুয়ারি 2019। এবার আমাদের কাছে প্লেস করলো, স্ট্যান্ডিং কমিটি বললো যে স্ট্যান্ডিং পরীক্ষা টরীক্ষা করার পর স্ট্যান্ডিং কমিটি সেটা কি করেছে একটু বলে বলছি। আমাদের কাছে আসে, রাজ্য সরকার তোমার ওপিনিয়ন দাও, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা,
বিলটা কি ছিল? ভিলেজ কাউন্সিল, মিউনিসিপাল কাউন্সিল। আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সম্মতি প্রদান করছে। এক, শুধু এটা বলিনি, আমরাই এক কথা বলছি না, আরেকটা করো, এটা তো করবেই, আরেকটা করো কি? পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন আছে, মাঝখানে এডিসির মধ্যে তুমি কয়েকটা কৃষ্ণঙ্গ গ্রাম নিয়ে একটা ব্লক কাউন্সিল করো, ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। এবং এটার তারিখ কত? 28 নভেম্বর 2019। 6 ফেব্রুয়ারি 2019 রাজ্যসভায় প্লেস করে রাজনাথ সিং। তারপরে আমাদের রাজ্যের জন্য অপিনিয়ন আসে, আমরা মিটিংয়ে বসি 28 নভেম্বর 2019। 2 বলছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করা। ওইখান থেকে আসলো, দিল্লি থেকে আসলো। আমরা বলছি না, নামটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই। কি? ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল প্রস্তাব করা হয়েছে মন্ত্রিসভা। নেক্সট, ওরা বলছে 30 জন সদস্য থাকবে, অন্তত 2 জন মহিলা সদস্য সহ 4 জন সদস্য রাজ্যপাল ঠিক করবেন। আমরা বলছি না, যেমন একটা জায়গার নাম বলছি কটা এলাকা নিয়ে 4টা বিধানসভা নিয়ে একটা, সিমলার অংশ, মান্দাইয়ের অংশ, বামুটিয়ার অংশ, মোহনপুরের অংশ। আমরা বলছি না, 50টা সিট করো, 30টা না, জনজাত মানুষ যেন তার সার্ভিস পায়, জনতার জন্য 50টা করো। এবং যে সকল প্রতিনিধি জনতা সম্প্রদায় থেকে আসেনি, জমাতি আসতে পারে, জাগন আসতে পারে, রিয়ান আসতে পারে, হক আসতে পারে, এমনও অনেক সম্প্রদায় আছে তাদের প্রতিনিধি থাকবে না। আমরা বলছি 3 জন সদস্য মহিলা সদস্য, যার যেসব জনতা সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেনি তাদের থেকে 3 জন মহিলা ঠিক করে দাও এবং মোট 6 জন করো। 50 জন হলো মোট মেম্বার, প্লাস 30-এর জায়গা 50 এবং 4-এর জায়গা 6। এটা আমরা বলেছি, এটা আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার বিলে বলা হয়েছে রাজ্যপাল দলত্যাগের কারণে নির্বাচিত অযোগ্যতার জন্য বিধি তৈরি করতে পারবেন। বিলে সেন্ট্রাল যে বিল পেশ করছে, আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সম্মতি প্রদান করেছে। নেক্সট, প্রস্তাব আরেকটা, রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলের নির্বাচন পরিচালনা করা। আমরা বলছি আমরা এই প্রস্তাবে রাজি আছি। এবার বলছে বিলে বলা হয়েছে বর্তমান কার্যাবলী ছাড়াও অর্থ কমিশন 4টি শর্ত তফসিল রাজ্যের, ওই যে 4টা বলছি, ভিলেজ কাউন্সিল এবং মিউনিসিপাল কাউন্সিল সহ জেলা পরিষদের পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবে অর্থ কমিশন। আমরা বলছি আমরা রাজি আছি। বিলে গ্রাম পরিষদ এবং পৌরসভা সহ জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করার জন্য রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের বিচার রয়েছে। রাজ্য সরকার বলছে উই আর রেডি। এটা ছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা দীর্ঘদিনের জনজাতিদের ডিমান্ড, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা, যেটা আমরা উই আর দি অনলি ত্রিপুরা স্টেট আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা বলছে ইয়েস, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা এডিসির জন্য থাকা উচিত। এবং আরো বলছি আইন প্রণয়নের জন্য উত্তর কাছাড় হিলস সাহিত্য পরিষদ, স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এবং কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মতো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করো। উই আর দি অনলি স্টেট। এবার দেখুন, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন সব রাজ্যের জন্য গেছে। এবং ওই সিলেক্ট কমিটি বলছে, স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে হোম মিনিস্ট্রি তুমি এই 4টা রাজ্যের সহমতের ভিত্তিতে সব পাঠাও। এবার আসামের কাছে গেছে, মেঘালয়ের কাছে গেছে, মিজোরামের কাছে গেছে, ত্রিপুরার কাছে। ত্রিপুরার কাছে আসার পর আমরা তো যেটা বললাম আমরা দিয়ে দিয়েছি। এবং দেখবেন 4টি রাজ্যের মধ্যে মেঘালয় ছাড়া
অন্যগুলিতে যে বিভিন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সেগুলিকে 6টি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক পরিষদ রিজনাল কাউন্সিল গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যগুলো প্রদান করেছে। এবং আপনি জানেন আসাম বলছে যে আসামের দক্ষিণ কাছাড় এবং কার্বি আংলং স্বশাসিত জেলা পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্জিত করা যে সংস্থান বলেছেন ওই কেন্দ্রকে, এই সংসদ বিলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে আসাম, আমরা না। আমরা বলছি আসাম রাজ্য সরকার, ত্রিপুরা বলছি অধিকার দাও, আমরা রাজি আছি। কমিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং জেলা পরিষদ প্রতিনিধির সঙ্গে সহমতের সুপারিশ করেছেন এবং মেঘালয় তাদের একটা আপত্তি দিয়েছে, আমরা শুধুমাত্র কোনো আপত্তি দিইনি। এবং শুধু এটা নয়, আমরা দেখবেন এবং বলতে পারেন যে বিলের কমিটি পাঠিয়ে আর কোনো কাজ করেছেন কিনা আপনারা। এবং আমরা জানেন বিপ্লব দেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমরা 11 নভেম্বর 2019 করেছি, 19 অক্টোবর 2020 বিপ্লব চিফ মিনিস্টার উনি অমিত শাহ অনারেবল হোম মিনিস্টার পরবর্তী সময় যিনি হয়েছেন ওনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, ইমিডিয়েট ইউ ডু দি ফুল নট অনলি দি তনুশ্রী দেববর্মা সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা উনি পাঠিয়েছেন 31 ডিসেম্বর 2020 বলছে দি কনস্টিটিউশন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ইমিডিয়েটলি। এবং শুধু নয়, যখন রামপ্রসাদ জমতিয়া আজকে আমার ডান পাশে তিনি বসে আছেন, উনি যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হলেন উনিও 17/11/2022 আবার পাঠিয়েছেন। কারণ রাজ্যসভায় বিল থাকলে সেখানে আমাদের বিধানসভা আমরা কিছু করার নাই। আমার বিধানসভার ব্যাপারে যেমন কোনো কেউ কথা বলতে পারবে না, সেরকম রাজ্যসভা একটা সাংসদ যেহেতু সংসদ এটা, সেখানে আমরা কথা বলার সুবিধা। কিন্তু আমরা এই একমাত্র রাজ্যে এই প্রথম সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আমরা পার্লামেন্টে বিল পেয়েছে। নাও এটা রাজ্যসভার কাছে রয়েছে পেন্ডিং। এটা সরকারের হাতে নেই, রাজ্য যেমন বিধানসভা কিছু থাকলে মুখ্যমন্ত্রী ক্যানট ইন্টারফেয়ার ইন দিস ম্যাটার, সেখানে সম্পূর্ণ সংসদের উপর ডিপেন্ড করে। এই জিনিসগুলি ট্রাইবাল জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার যেভাবে চিন্তা করছে আমার জানা মতে অতীতে কোনো সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই। আপনাদের কোনো টেলিভিশন থাকলে আমরা বলতে পারি। জমি হস্তান্তরের বিষয়টা কি মোডে আসলে? একটা জিনিস আপনারা বলছি, জমি হস্তান্তর স্বতন্ত্র এখন কিন্তু কিছু এই সব বিলে এটা বুঝতে হবে। বিলে কি আছে? বিলে আমরা ঢুকে দিয়েছি, আমাদের অপিনিয়ন দিয়েছে, আমরা রাজি হয়েছি। আসাম আপত্তি দিয়েছে আসামের ব্যাপারে। কি মোডে জমিটা হস্তান্তর করা যাবে না, মোডটা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই জায়গায় কোনো অধিকার নাই। আমার এমএলএ ত্রিপুরা রাজ্য কিছু করতে পারবে না। পার্লামেন্টে কোন রকম যদি কিছু করে কোন এমএলএ সিলেক্ট করে অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা প্রপোজ করা হয়েছে ওটা কি এডিসি কে নন এডিসি কে জায়গা দিতে পারবে? না, ওইটা আমার কাছে আমার বক্তব্য জমি হস্তান্তর করার অধিকারটা আমরা রাজি হয়েছি, আসাম রাজি হয়েছি। আসাম ত্রিপুরার ক্ষেত্রে না, তারা তাদের ওইসব জায়গার ব্যাপারে এবং মেঘালয়ে একটা সরকার জেলা পরিষদ ভেঙে দিয়ে আর তারা এইটা আমার স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে না, এটা করা যাবে না। এই কয়েকটি বিষয় আমাদের বিপদটা আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে রাজ্যের আপনার জানলে খুশি হবেন যে ভারতবর্ষে আমরা বলতে পারেন আমরা স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ভারতবর্ষে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতা আসার আগে 3% বাড়িতে জলের লাইন ছিল, এখন 64%, জাতীয় গড় 63। ওই আমরা দেখে যেমন চলুন আমার এখানে লেগুঙ্গা ব্লকে একটা বাড়িতে জলের লাইন নেই, বলতে পারছেন হতে পারে কোয়ালিটি কি, কিন্তু তাইলে 2 দিন পরে পরে রাস্তা উপর কেন করে এগুলির জন্য আমি উৎসাহ আপনি চাইবেন আপনার রাস্তার উপর করে দিই আপনি বলেন না, আপনি বলেন তাহলে আমি এসব করবো না। আমরা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে গঠন হওয়ার পরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পজিটিভ শুরু হয়েছে।
আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এর আগে বাজেটটা ক্লিয়ার করে নাম। বাজেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আমার কাছে সব বই আছে। আর ইউ স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ, এনিবডি রিগার্ডিং বাজেট? আজকে এটা ব্রিলিয়ান্ট। আমরা কি ট্রাইবালদের জন্য 2% দেখেছি? স্যার হ্যাঁ স্যার এই বছর তো হঠাৎ করে 2% দিল। এটা আমি জানি, আমি কারো নাম বলবো না, আমি কারো নাম বলবো না, আমি কারো নাম বলবো না, 2.7% না, সেটা ইচ্ছা বলবো। আমি আপনাদের কাগজ আমি এরকম ভাবে শিখতে পারবো। আমার একটা প্রশ্ন স্যার, মূলত এবিসি তো সিএজির আন্ডারে। হ্যাঁ, সিএজির আন্ডারে তো বলেন। কিন্তু এবিসিতে রেগুলার কি অডিট হয়? অডিট হচ্ছে, কিন্তু কিছু ডিপার্টমেন্ট কিছু পেন্ডিং আছে, একটা ইলিগেশন যেটা আমরা পাইছি, এমন ঘটনাও ঘটছে, সকালবেলা ওয়ার্ক অর্ডার শুনে গেছে, সন্ধ্যাবেলা ফাইনাল পেমেন্ট পেয়ে গেছে। এটা আপনি বলছেন, আমি একজন মন্ত্রী হয়ে এরকমভাবে কোর্টে রিপ্লাই দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি যদি স্পেসিফিক করেন তাহলে আমি দপ্তরে অফিসে গিয়ে দেখবো আসলে এরকম সকালবেলা কাজ হয়ে বিকালবেলা পেমেন্ট হয়েছে কিনা, আমি জানি না। থাকলে নিশ্চিত আমরা পাইলাম, আমরা নিউজ করে নেই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ইলিগেট থেকে কোনো অ্যাডভাইজার এই জাতীয় পোস্টে নিয়োগ করতে পারে উচ্চ বেতনে? এটা তাদের তো অটোনমি। এই যে আমরা বলছি সরাসরি ফান্ড, সরাসরি ফান্ডের কথা কিন্তু বিলে নাই। অর্থ কমিশন ঠিক করে দেবে আগরতলা শহরে কত টাকা আসছে, অর্থ কমিশন প্রযোগ করার কথা, সেটাও অটোনমি। না, আপনি তো স্যালারি হেডে আলাদা করে ওদেরকে টাকা দিচ্ছেন না, আপনাদের স্টেট বাজেটের যে বাজেট ওখানে যায়, ওখান থেকেই যায়। যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে, তো ওরা যদি মনে করে আমি 10 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার লেগে 10 জন অ্যাডভাইজার দিব, ওইসি দিব, তারা কি আপনার পারমিশন ছাড়া ফিনান্সের পারমিশন দিতে পারবো কিনা? কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটোনমির ব্যাপারে আমরা অটোনমির পক্ষে, সেখানে আমরা অনেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না, এটা আমরা জানেন। আপনারা তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা পারতে আমরা কোন রকম ইন্টারভেনশন করব, কারণ অটোনমি থাকা উচিত। একটা 165 crore transfer of taxes. একটা বলেন Transfer of taxes to ADC, the previous financial year was 165 crore. গতবার এইবার 200 কোটি। শেয়ার অফ ট্যাক্সেস কি? শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। আর আরেক কথা বলে দিই, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটা আছে, এরা কার জন্য টাকা খরচ করবে? নন ট্রাইবালের জন্য পারবে 795 কোটি 96 লক্ষ, কত বছর 795 কোটি 16 লক্ষ, এবার 1024 কোটি 46 লক্ষ অনলি ফর ট্যাক্স। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য বইটা পাবে, এবার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাঠিয়ে যাবে। গত বছর ছিল জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বাজেট 795 কোটি 96 লক্ষ, এটা এলিজিবল আবার নাই। এবারে বাজেট 1024 কোটি 46 লক্ষ। 1024। এই যে আমি টিএসপি বলছি, টিএসপি ট্রাইবাল সাপ্লাইনে কত টাকা বেড়েছে গতবার থেকে? 888 কোটি 33 লক্ষ 2000 টাকা। ট্রাইবাল কিন্তু বারবার, তার মানে ট্রাইবালের জন্য বারবার যাতে ভুল ব্যাখ্যা না হয়, অনিমেষ দেববর্মার জন্য খরচ যাবে, গীতের চৌধুরীর জন্য যাবে, হ্যাঁ কৃষ্ণনগরের ট্রাইবেল কি ট্রাইবেল না? ট্রাইবেল হচ্ছে ইনক্লুডিং সব ট্রাইবেল হচ্ছে। এডিসি অথরিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য তারা অ্যাডভাইজার অ্যাপয়েন্ট করে, এমনকি ফ্রম আউটসাইড দ্য স্টেট, তো তাদের তো অটোনমি আছে, তারা কি এটা পারে? এটা আমরা যে প্রশ্ন, এটা আমি মাথায় রাখলাম। আমি এক্সপার্ট সব ব্যাপারে, আমি লিগেল অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং নর্থ ইস্ট আলোচনা করে
আপনাকে এটা করতে হবে। আমি অযথা কমেন্ট করে কোনো বিতর্কে ছড়াবো না। মানে আমার প্রশ্ন হলো যে স্টেট গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে কিনা এটা অটোনমি আমরা করি না, অটোনমির ক্ষেত্রে করা উচিত না, আমরা করি না। যেমন কোনো তার ল অফিসার নিয়োগ করে, আমরা কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, আমি শুধু একটা জিনিস, শুধু সবগুলি আমি এতগুলি আমি হ্যান্ড ইয়ের মধ্যে দেবো না, শুধু এই যে ট্রাইবাল সাবপ্লানের ব্যাপারটা এটা একটু বাংলা করে এনেছি, যাতে কত অ্যামাউন্ট গেল এটা শুধু আমি দিব। 25টা আছে এখানে, আমি আপনারা এটা কিন্তু সব আমি যে বই ব্যবহার করেছি, আমি স্টেটমেন্ট 2 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 8 আপনাদের মেইন দুটো জায়গা দেখা উচিত। স্টেটমেন্ট 2 অর্থাৎ এবারে যে বাজেট স্টিমের উপরে যে জায়গা থাকে স্টেটমেন্ট 2 কোথাও ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ফ্রি হতে পারে, দেখবেন বাজেট হিসেবে রিভাইজ দেখবেন, রিভাইজ করবেন একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সবচেয়ে বাজেট এস্টিমেটের উপরে বলছি। থাকে আর সরকার এটা আপনাদের আপনারা অভিজ্ঞ মানুষ, ওই বাজেটটাকে ক্লাসের মধ্যে মূলত টিএসপির জন্য 39.81%। তার সাথে যায় শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। তাহলে আমি বেশি হয়ে যাবো না, এই সব কিছু কিন্তু এই টাকা এখানে কোন একটা রুমে আমার মনে নেই, এবং ঘড়ির কাঁটা ধরে এটা শেষ করতে হবে, তবেই তুমি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারবে। একটা ওয়ার্ড, তার উচ্চারণ এবং সময়, তো অনেকে আমি জানি না এখনো জানে কিনা, এটা স্পেসিফিক টাইম আছে, যে স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে সেটা শেষ করতে হবে। আমরা কিন্তু করি না সেটা। আর এখানে যে বট গাছ ছিল তার নিচে মানে আমাকে দেওয়া হতো, যখনই সমস্ত স্টুডেন্টরা লাইন ধরে দাঁড়াতো, যেহেতু এনসিসিতে আমি অল ত্রিপুরা বেস্ট ক্যাডেট হয়েছি, তো টিচাররা সবাই সিলেক্ট করলো যে আপনি কমান্ড করবেন। ক্লাসে আসার আগে সব স্কুলে হয় সেটা, যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার আপনি সেই বেদির উপরে সবসময় করতাম সেটা। তো সবাইকে আবার জাতীয় সঙ্গীত শুরু কর, আবার যার যার ক্লাসে যাও, এইগুলো বলতাম। হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই আমরা উপরে থাকতাম। আমার খুব ভালো লাগতো যে আমিও টিচারদের সাথে আমি বসে আমি কমান্ড দিতে পারছি, এটা একটা সাংঘাতিক ফিলিংস। কিন্তু টিচারদের আমরা এমনিতেই ভয় পেতাম তখন। শিক্ষক মানে বিশাল বিষয়, অনেক মানে ওনাদের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ওনাদের মধ্যে ভরপুর। ওনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যে এই কমান্ড দিতাম, খুব আনন্দ লাগতো আজকের দিনে এখানে এসে। শুধু তাই নয়, আমি এই কারণে বলছি এগুলো, আমাদের এক টিচার ছিল তৎকালীন সময়, ওই ট্যাপ রেকর্ডার এরকম আসতো, সেটার রিলে করে এরকম বড়, সেটা আমাদের এই স্কুলে ছিল। এবং উমাকান্ত স্কুল একটা আভিজাত্য স্কুল, কিন্তু এই স্কুলে আমরা পড়তাম, চান্স পাওয়াই ভেরি ডিফিকাল্ট ছিল। তো সেই স্কুলে এইসব বন্দোবস্ত ছিল যে ট্যাপ রেকর্ডার উপর দিয়ে এরকম ঘুরতো। তো এটার মধ্যে কিভাবে পোয়েট্রি আমাদের সেই আবৃত্তি করতে হবে, পোয়েম, তার জন্য প্র্যাকটিস করানো হতো। মানে সেই যুগেও আমাদের টিচাররা যে বন্দোবস্ত ছিল তার মধ্যে চেষ্টা করতো কিভাবে স্মার্ট বানানো যায়। আর সেই জায়গার থেকে আস্তে আস্তে এখন নতুন যে ব্যবস্থা, স্মার্ট কোন জায়গায় চলে গেছে, স্মার্টেস্ট অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এক একটা ক্লাসের যে যা শুনলাম, প্রায় 2.5 লক্ষ টাকার মতো খরচ হবে এখানে এক একটা রুমের ভিতরে। তো পরিষেবারও শেষ নেই,
হয়তো আগামী দিনে আরো কিছু হবে। আজকে যেটা হচ্ছে বলবে যে এইগুলো আমরা অতীত হয়ে গেছে, এখন নতুন জিনিস, সভ্যতার অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সেইগুলো ডেভেলপ হয়। তো এর জন্য আজকে স্কুলে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে যে এই ধরনের একটা স্মার্ট ক্লাসের বিষয় এখানে আসছে। এটা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে স্মার্ট ক্লাস। কেন্দ্রীয় সরকার 2021-22 এবং 2022-23 812টি স্মার্ট ক্লাসের মঞ্জুরি দিয়েছিল। এর মধ্যে যেটা আমি বললাম যে 752টা এখানে হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে 744টি বিদ্যালয় এবং 8টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই ইন্টারেক্টিভ প্যানেল সহ ল্যাপটপ থাকবে এবং যেটা বললাম প্রায় 2.5 লক্ষ থেকে 2,78,000 টাকা খরচ। তো এর মেন উদ্দেশ্যটা কি? মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্লাসের ভিতরে থাকার যে বিষয়টা, যে ক্লাসে কিন্তু সবাই ক্লাসের বাইরের দিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কারণে কোনো সময় ভালো লাগতো না ক্লাসের ভিতর, মানে মনে হতো ওনার কাছে যে একটা কনফাইন্ড এরিয়াতে পড়াশোনা অসম্ভব, যে কারণে উনি ক্লাসের ভিতর পড়াশোনা করেননি। এবং শান্তিনিকেতনের কথা আমরা জানি যে ওখানে পড়াশোনার যে বিশ্বভারতীর যে ইউনিভার্সিটি, তার পড়াশোনার স্টাইলই আলাদা। কিন্তু এই স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে যারা ক্লাসের ভিতর থেকে খুব কনসেন্ট্রেট করতে পারে তারাই ভালো রেজাল্ট করতে পারে। কিন্তু ইন জেনারেল সবসময় চঞ্চল মন থাকে আমাদের স্টুডেন্টদের, বাইরের কথা মনে হয় কখন ক্লাস শেষ হবে। আর ইন্টারেস্টেড বা ইন্টারেস্টিং টিচার যদি থাকে, সব টিচার একরকম হয় না। অনেকে আছে যে তার স্টাইল অফ ডেলিভারিং একটু আলাদা থাকে। অনেকে, আমাদের মনে আছে, এখনো আমি বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের বায়োলজির টিচার ছিল কল্যাণ দিগল স্যার, এত সুন্দরভাবে পড়াতেন, ওনার ক্লাস মিস করা মানে মনে হয়। তাই এক এক টিচারের এক এক রকম স্টাইল থাকে। এতে করে সব জেনারেল যারা স্টুডেন্ট সবার মধ্যে যেন সেই ইন্টারেস্টটা জাগানো যায়। এর জন্যই যা স্মার্ট ক্লাসের বিষয়ে আমি যা বুঝলাম, এই কারণে স্মার্ট ক্লাস ইন্টারেস্ট গ্রো করবে। সেই ইন্টারেস্ট গ্রো করলে তবেই জানবে শিক্ষক। আমি কালকেও একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, যে শিক্ষকের মধ্যে যে আপডেট যে নলেজ, সেটা যদি থাকে তবেই সে আপডেট নলেজ স্টুডেন্টদের দেওয়া যায়। আমি নিজেও একজন শিক্ষক ছিলাম। মেডিকেল কলেজে আমাদের যখন বলা হলো আপনি ক্লাস নিতে হবে ফার্স্ট ইয়ারে, তো ঠিক আছে, কলেজে আমরা পড়াশোনা করেছি স্টুডেন্ট হিসাবে, কলেজে আমাদের পড়াতে হবে, সে তো সাংঘাতিক বিষয়। এটা কি করে পড়ানো যায়? দৌড়ে গেলাম, গিয়ে সেই ল্যাপটপে বসলাম, বসে কি কি পড়াতে হবে সেটাকে আপলোড করলাম, সেই পেন ড্রাইভে নিয়ে আবার সেই ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ স্টুডেন্ট তো বসে থাকবে, কিন্তু টিচারের যে ইচ্ছা যে আমি একদম মানে মাই বেস্ট যেটা, সেটা যদি আমি নিতে পারি, পেন ড্রাইভের মাধ্যমে গিয়ে সে স্টুডেন্টকে দেওয়া। তার জন্য অনেক এই সুবিধাগুলো হয়েছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা মডেল ত্রিপুরাতে দিয়েছে, এর মধ্যে ইন্টারনেট, যে আই, যে হীরার আই, ত্রিপুরাতে ইন্টারনেটের সুবিধা থাকাতে থার্ড স্ট্রংগেস্ট গেটওয়ে ত্রিপুরাতে, যে কারণে আমাদের এই সুবিধা হয়েছে। এতে করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন, 2013-14-তে যার 1 GB ডাটা 300 টাকা খরচ হতো, আর আজকের দিনে 1 GB মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জন্য সেটার খরচ হচ্ছে মাত্র 7 থেকে 10 টাকা 1 GB। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চাইছেন যে সমস্ত জায়গার এক পার যে পড়াশোনার দেওয়ার যে বিষয়, সেটা যেন সব জায়গায়, গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায়, সমস্ত প্রদেশে এক পার হয়। তো সেই ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে করছে, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও সেই ব্যবস্থার দিকে আমরা যাচ্ছি।
নিপুণ হ্যান্ডবুকের একটু আগে আমরা এখানে তার উন্মোচন করলাম বই। নিশ্চয়ই আপনারা এটা পড়বেন, আপনারা নিপুণের আসল উদ্দেশ্য কি। এতে করে নিপুণে যে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষক, আধিকারিক, মানে সব স্টেজের যারা যারা এবং স্টেক হোল্ডার যারা যারা আছে, এর মধ্যে একটা ডিজাইন থাকবে, সব কিছু লেখা থাকবে, কিভাবে মানে শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষা দান করতে হবে। তো তার একটা গাইডলাইন্স এর মধ্যে দেওয়া আছে এবং তার অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা সেটাও এখানে এই নিপুণ হ্যান্ডবুকে দেওয়া হয়েছে। এখানে কথা হয়েছে যে আমাদের যে বিদ্যাজ্যোতি যে স্কুল, আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় 100টা স্কুল আমরা এখানে ওপেন করেছি, আরো 25টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হবে। সিবিএসসির অনুমোদন আছে তাতে। তো সব দিক দিয়ে আমরা চাইছি যে গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষা আমাদের স্টুডেন্টসকে দেওয়া এবং আমাদের ত্রিপুরার স্টুডেন্টরা কোনো অংশে বাইরের, আমি দেখেছি বাইরে অনেক স্টুডেন্ট থেকে কোনো অংশে আমাদের ট্যালেন্টের অভাব নেই। আমাদের বহু ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আছে যারা শুধু ভারতবর্ষে না বিদেশে গিয়েও এত নাম করছে বিভিন্ন জায়গায়, স্যার সায়েন্টিস্টই হোক, আইটি সেক্টরই হোক, ডাক্তার হিসাবেই হোক, ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই হোক, টিচার হিসাবে, প্রফেসর হিসাবে, রিসার্চ ওয়ার্কে আমাদের ত্রিপুরার বহু লোক বাইরে আছে। তো প্ল্যাটফর্ম দরকার, সেই প্ল্যাটফর্মটা আমরা তৈরি করছি এখানে। আগে কথায় কথায় পড়াশোনার জন্য আমরা বাইরে যেতে হতো, এখন কিন্তু এখানে সেই সুবিধাটা আমরা দিতে পারছি। এখানে আমাদের দুটি ইউনিভার্সিটি আমাদের আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা চাইছি যে এখানে যাতে আরো ইউনিভার্সিটি হয়। বহু ইনভেস্টররা আসছে এখানে। কিছুদিন আগে আমরা বিধানসভায় পাশ করেছি যে ধামা দীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, যেটা সাবরুমে হচ্ছে, একটা আরিয়াভাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নর্থে হচ্ছে, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি সেটাও হচ্ছে এখানে। তো সব দিকে আমরা চাইছি যে এখানে একটা এডুকেশন হাব হোক, ডেন্টাল কলেজও এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন এই বছর থেকে শুরু হচ্ছে, ল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ফরেন্সিক ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি এখানে হয়েছে, বিভিন্ন যে মেডিকেল অ্যালাইড যেসব কোর্সগুলো আছে সেই ইনস্টিটিউটগুলো এখানে স্টার্ট হচ্ছে। তা আমরা চাই যে এখানে সব দিকে শিক্ষার যে বিস্তার সেটা ছড়িয়ে পড়ুক এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আজকে আমাদের এই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের যে বিষয়টা আমরা বললাম, আমরা ত্রিপুরা সরকার এখানে প্রায় 500 কোটি টাকা এখানে আমরা বিনিয়োগের জন্য এখানে রাখা হয়েছে বাজেটে, এবং তাতে করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে। এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মেইন যে বিষয় সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। 3টা বিষয়, একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, একটা হচ্ছে মনকে প্রজ্বলিত করা, এবং লাস্ট যেটা শিশুদের প্রস্ফুটিত করা। এই 3টা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল এখানে আমরা ত্রিপুরাতে আমরা স্টার্ট করেছি। ড্যাশবোর্ডের কথাও বলা হয়েছে, ড্যাশবোর্ডের কয়েকটা বিষয় এখানে রাখা হয়েছে, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইন্টারেক্টিভ ভিজুয়াল রিপোর্টস, রিয়েল টাইম স্কুল মনিটরিং, ফান্ডস allocation optimization, accountability creation through action oriented insights, hierarchy wise customized report access, driving rewards and recognition system through performance based leaderboard। তো এইসব এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমেও একটা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে কিভাবে এই গুণগত মান এখানে রাখা হবে। শিক্ষার 23-24-এর যে বাজেট আমরা এবার বিধানসভায় পাশ করেছি, তো এডুকেশন রিলেটেড যে বিষয়গুলো এখানে আমার ইচ্ছা হয় এখানে রাখার জন্য, যে পিএমসি প্রকল্পের
মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে মডেল স্কুল আমরা করব। তো 23-24 অর্থ বছরে আমরা 50 কোটি টাকা এর মধ্যে আমরা রেখেছি। যারা সমাজের দুর্বল অনগ্রসর ছাত্রছাত্রী তাদের যাতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে পারে তার জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। 22-23 অর্থ বছরে আমাদের সরকার ছাত্রীদের মধ্যে 44,600টি বাইসাইকেল বিতরণ করেছে, 44,600। সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 23-24 অর্থ বছরে চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে যারা দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম 100 জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। এই নিয়ে বিধানসভার মধ্যে আমি বলেছিলাম যে আমরা ছাত্রীদের স্কুটি দেব, একবার তো হাততালি দিন আপনারা। বিরোধী দলের যারা ছিল তাদেরকে বলেছিলাম, ওরা হাততালি দেয়নি, কারণ বিরোধিতা করতে হবে, এর জন্য বিরোধী দলে। তো যাই হোক, তো সেই আমরা 100 জন যারা মেয়েরা তাদের মধ্যে, তাতে করে তারা পড়াশোনার মধ্যে উৎসাহিত হবে, অনুপ্রেরণা পাবে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400টি সরকারি যে বিদ্যালয় আছে সেগুলোকে আমরা মডার্নাইজেশন করব। তার জন্য যে পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে প্রায় 2000 কোটি এর জন্য রাখা হয়েছে। অগ্নিবীর ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি এবং তাতে করে এই অগ্নিপথের যে বিষয়টা তাতে অগ্নিবীর যে বিষয়টা সেটা করতে গেলে একটা দেশাত্মক বোধের যে বিষয়, এখানে এনসিসির যারা একটু আগে ছেলেরা দেখছিলাম কি সুন্দর করে প্যারেড করছিল, সেটা এই অগ্নিবীর যে কর্মসূচি যদি আমরা চালু করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সেইভাবে চাইছেন, তাতে করে দেশের সেবায় তারা নিয়োজিত হবে। রাজ্য সরকার সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠরত ছাত্রীদের বাইফোঁটার সময় আমি বলেছিলাম যে তাদের ফি মুকুব করব, অ্যাডমিশন ফি, কলেজ ফি, সব ধরনের ফি, এক্সাম ফি ইত্যাদি মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গ যারা আছেন, দৃষ্টিহীন, তাদের যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভে উৎসাহিত হন তার জন্য আমরা চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ চালু করেছি। এতে করে যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 5,000 টাকা করে তাদের দেওয়া হবে এবং ডিপ্লোমা যারা করবে তাদের 4,000 টাকা করে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ যেখানে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্লান্টস ইত্যাদি রয়েছে। 2022-23 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে জিরানিয়াতে একটা ল কলেজ হয়েছে, কাকরাবরে একটা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ হয়েছে। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা সেই সুবিধা আমরা দেব। এর জন্য প্রায় 15 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। আমরা 40 কোটি টাকা পেয়ে উদয়পুরে যে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় আছে সেখানে আমরা খরচ করছি তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার জন্য। 77 কোটি টাকা মহারাজা বীর বিক্রম যে কলেজ আছে সেখানে সায়েন্স বিল্ডিং যাতে তৈরি হয় তার জন্য আমরা খরচ করছি। এবং গতকাল আমি যেখানে গিয়েছিলাম ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি ইন এডুকেশন, সেখানেও আমরা 10 কোটি টাকা রেখেছি। তো আমাদের সরকার চাইছে যে সব জায়গায় ডেভেলপমেন্ট হোক। আমি এই কথাগুলো এই কারণে বললাম যে আমাদের যে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে এবং এগ্রি, সেগুলো আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টর। আমরা চাই যে এগুলো, যেটা আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে আমাদের এডুকেশন, সেখানে হিউম্যান রিসোর্স তারা যদি
যতক্ষণ ধরে প্রপারলি তারা শিক্ষা না লাভ করবে তাহলে হিউম্যান রিসোর্স কিন্তু কাজে আসবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন সারা ভারতবর্ষের যে যুব সমাজ সেটা পৃথিবীর মধ্যে 65% আমাদের এখানে ভারতবর্ষের 65% যুব সমাজ, এবং এই যে হিউম্যান রিসোর্স একটা বড় শক্তি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য, এবং এর জন্য উনি খুব প্রাউড ফিল করেন, আমরাও প্রাউড ফিল করি। এবং আগামী দিনে আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত যে বানানোর চিন্তা ভাবনা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ভারত যে বানানোর চিন্তা ভাবনা, সেটা অবশ্যই হবে যদি এই ধরনের স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে আরো স্মার্ট বানানো যায়। এবং আমি নিশ্চিত যে এই ধরনের ক্লাসে খুবই যারা ক্লাসমুখী হওয়ার যে বিষয়টা সেটা অনেক বেশি থাকবে, বা স্কুল থেকে যখন বাড়ি থেকে যখন বেরোবে স্কুলের দিকে আসবে, এই স্মার্ট ক্লাসের কথা চিন্তা করে সবাই অ্যাটেন্ডেন্সও বাড়বে। আমরা জানি, আমি গতকালও বলেছি যে পড়াশোনা এখনো ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড। বইয়ের উপর কিন্তু কিচ্ছু হয় না, বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকতে পারলে যে পড়াশোনা, আগামী দিন সেটা সাফল্য আসে, সে আশা দেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর Toto social media no, sini oro norok haimani bagai, di sini jeng press media ma phaika, mainke thangnai jeng koekdin age social media jeng joto sit tongo Manipur ni jubotona niti, ani mongkha Nandita Deparma yang, engkai ani yang yagra phaiking tongo MLA Shopna Deparma, engkai sini temasa Madam tongo Ian Dolirian. Pulano tini o tini ni press media tini Ian Dolirian. Je a gotona niti je press meet khaina tini asumane apni bisri to bo pulano koksan. Thank you very much. The whole nation of our country, the entire North-East, Manipur is one of the states of the 7 sisters of North-Eastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain silent spectators because of the very heartfelt sudden incident that took place on 4th May 2023. 3 ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. 3 ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the paddy field and vehemently, very simple to pronounce, they were raped in the paddy field in the open space. By 21 years old girl was raped. When the mob in front of the police, when she raised her voice to protect her dad and her brother, they stood beside her to protect her. But then the dad and her brother could not save her. These 2 men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the paddy field and raped in camp. So seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Swapna Deborma. She is the president of our Tripura Women's Federation, Tripura Motha Party, and she is our honorable MLA,
Mrs. Nonita Devarmaria. And here you can see in our back, she's also our secretary, Mrs. Formula Devarma, our TWF, Tripura Women's Federation Secretary. And you can also see in my back, Mrs. Swapna Devarmaria, Ria. She's also the secretary of our Tripura Women's Federation. And we have got 2 ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the 2 men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were sent away from the school because their schools were destroyed, and also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home, and the thousands, numbers of churches that were burned in Manipur, and thousands of whose someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media views, some women pregnant, they were, not even the newly born child also was not spared. They were born alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there. In every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state, problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solutions. The government of India can bring solutions. I don't understand why the government of India, our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And BJP's motto is what? Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Bachao, Beti Padhao. Where is this slogan gone? Where is your team? Your team, your words have said something, and your action behind the screen is something else. Your Beti Bachao, where is your Beti Bachao? Today your sisters, I should not be saying, but I am bound to say, our Honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children they have to come out from the school, so they are lying down in the paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, scheming out the sex is a way to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the entire nation of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? Why he is watching silently? If you only say, Bhai aur Beheno, I love you all. Seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, it is not enough. We want to see the action. Bring out solutions. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the result. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur.
why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months. He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Students suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means I am saying, we are saying there must be some reason behind the pardon. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police procession or the government of India is so weak to arrest those criminals. That is why they took 77 days. Or is it the reason that they want to enjoy? Or is it a motive behind the tribals to be killed in North-East? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arise. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media, the internet is so. And only one man is so far arrested after 77 days. Then how are the government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? By to arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the government of India to intervene and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever is involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our TRIPURA Women's Federation President will state something. धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूंगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, आज हिंदी से बात करूंगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा, सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से छू नहीं पाए। बहुत ये गलत है, क्योंकि बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने, आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया, एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला, तो मैं बोलना चाहता हूँ, 2 महिला बलात्कार हुआ था, एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है, पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है, पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला? तो मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो, आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो, 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी? भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास? मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है, भारत सम्मानित देश है, भारत माता की देश है, महिला को न्याय दिलाइए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कल्पित है, कल्पित को अरेस्ट कीजिए, एक कल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो आप नहीं दिएगा तो ये कोरोना वायरस जैसा छोड़ जाएगा। बहुत भारतवर्ष में बहुत राज्य है, बहुत राज्य में छोड़ जाएगा। क्या मालूम है त्रिपुरा में मणिपुर का घटना जो हुआ था 2 बहन का साथ, 2 महिला का साथ, त्रिपुरा में नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है? इसलिए मोदी जी, आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाइए। वो मणिपुर का विक्टिम को अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রেস মিটটা খুব সংক্ষেপেই শেষ করব, বিকজ 1 ঘন্টার প্রেস মিট যদি করি অনেকেই এটাকে দেখার জন্য তাদের সময়েরও দরকার, বাট এটা তো আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ইট ডিপেন্ডস অন দি ইস্যুস। আজকের যে প্রেস মিটটা বিশেষ করে একটা বিষয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য দেখলাম, গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে
কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করব। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু দিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মোথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখার টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মোথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এবিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is
central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি TRIPURA people, for TRIPURA people, ADC government will do the development work. এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, how much of money you are giving to ADC? এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন, বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs. এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে, তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য, more than 208 crores, more than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTF? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা উনি বলেছেন সেদিন, যা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন, উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন, দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে, উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কার্পোরেশন আনলাম, আমি একা 28টি কার্পোরেশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, নট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কার্পোরেশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কার্পোরেশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কার্পোরেশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা, হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, you have to speak
valid and authentic points. উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেনি। ইউ ক্যান নোট ইট। 2020-21 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবালদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা
মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। নাও আওয়ার কোয়েশ্চেন ইজ, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, দি গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডে, আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে, লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। আর এটা বিশেষভাবে এখানে বলতে হচ্ছে যে মণিপুরের ঘটনা, I really condemn it. ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ পার্টি, আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী, আপনি চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা, আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know. ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে প্রধানমন্ত্রী, সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এটা হলো? দিন দাহারের রাস্তার মধ্যে, রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা, আমি বলবো না এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, হুজ হিপোক্রেট? এটা করে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস হবে? So we are not hypocrites. I want to tell Honorable Minister, with all due respect to him, that we are not hypocrites. If at all, if there is hypocrite, that gentleman or that man is in your party, not in our party. আমরা যা বলি আমরা তাই করি,
আমাদের 39% বাজেটের দরকার নেই, you give us only 31% and take care of all সমস্ত অংশের মানুষ, সে সাধারণ ক্যাটাগরির হতে পারে, এসসির হতে পারে, ওবিসির হতে পারে, all should get their due benefits. শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমরা রাজনীতি করব। এন্ড পরিশেষে এটাই বলবো যে আমাদের TTADC-তে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে, দিস ফান্ড ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। এখানে 14টা ডিপার্টমেন্টের কথা আমরা উল্লেখ করেছে, অথচ TTADC-তে 25 ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার ইজ নো মানি ফর সো মেনি ডিপার্টমেন্টস। আমি এখানে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। Why TTADC will have 25 departments and state will list only 14 departments? So এই থেকেই প্রমাণ হয় এই সরকার, বিজেপির বর্তমান রাজ্যের সরকার is not interested to uplift the people of TTADC area. আর ওনারা বলছেন যে 39% বাজেট রেখে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে। This is only they are talking, they are not doing anything. রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখো, পানীয় জলের অবস্থা দেখো, তদন্ত হোক, একটা শ্বেতপত্র বেরিয়ে আসে। This is what our deal. Thank you so much. नों प्रजा उपुतवा राजा उपुतवा मानजाखा राजा ट्राइबेल प्रजा ट्राइबेल राज परिवारनि इतिहास परिनायि गंनि परिवार सबक खबर मानायतो सैकतला पतनका हामबायसो मारु नना मकल फुनुगरिका बुकासु दामा बुकासु नना नों जे साइतनाय बुरैसे एसटी सार्टिफिकेट नि बुसायसो साबो बिनि बिगो वानजो बिनि कथाजो मासा सुसुं पन्द वानसा रानना बायतला काय बुसा मानितनिका बा अलकाबानि न फालानांनाय असम्पत्तिबो फालांनाय बत्ती प्रासाद दंफायनांगो बर' खुमलुं फैयो डिजेफोर आफ्रंफोरा लंथ्रायबो तिनि नेशनल हाइवे गाना फाना बर' आङो तुबै राजबारि कदाल ताङै मेदबा बिदि पार्लामेन्ट दिल्लीआव पार्लामेन्ट कदाल ताङै मान ओंखाय नों रां खरब फारि प्रासाद दंफायलिदा सिनि जे तबजाखा टपिक ओंखाय जे रिसेन्टलि सिनि जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान कदाल फायै ब आ संविधान बिना पद करिखा ओंखाय प्रेसिडेन्ट सुप्रीम कमान्डार अब एक न्यूज मीडिया दंमोन अब बायच अ जागाव बब साता बिनि खबर सान त्रिपुरा मथाया गामिया अब नि बिसिङाव बिनि किसु ओ कायसा सोनिका थाम जागाव आगे जों फुटबल थुमफ्रु लीग खांखाय यांति लांमा थम हाइबिर बमाते मते बखानि कक्टन मानजाया बसावा आनि गुमा असुस्थ आं काजागै बजाय तंसिनानै आं किसा लेंखा अबरावबो साकांखे बै बुद्धिजीबी डक्टर वानसो किन्तु जरा आरि अर्थात चिनि दखानो जरा नायकल टिकल चनाय सिक्रों बस्ते बाबनो खक्सना खकबास नामाय ना आवबायतो आनि मकल अंकाय बर' आबनो खक्सन खबास नामका अंकाय ताबो तलापत्र बिनमुक्ता तलापत्र सैकत तलापत्र बत ससमयन बाहायकाय अहाव हरफ्लांमान ओंखाय आबो नबिनि सामु ओंखाय ताबो सोंबनो रेलवेनि सिंजखौ खाब्रम तमाहाय खाब्रम तंथिनि आंबो बायथाङै याक मुस्तफाकानि वालाय माहाय वालाय नानि करुन दरका फैया कारण बसाबो हु इज द पर्सन सैकत पात्र बो कायसा कासे यूट्यूबर नि कायसा बो चैनल बो कायसा भारतनि नागरिक बस बत कायसा बांगाली जातिनि कायसा स्पोकमैन फांका बनते आंताम सिरियस ना तो बिनि बुकुक टंगो साका सानारदि बो चाइनिज सुनसाका बो ओपन खायका खानकिनि बुसान साका बोका सुदान साका तेबो बापुरो बिनि बिबिन कवर बसाका प्रदुजिनि बिबिन कवर बसाका कन्डम तीरक से इटाली रग फायो रंग आंगाबोना सत्र कांबाय बारबार खांजालिया दा बाबर खनाका तिनो और कामो सातायतो नायका साधारण प्रजा होते जतना जों काउन्टलेस लेखाजागलिया हाक नांजागलिया बरक सैमानका अरनि प्रजारत आसु बिबुसादि नों सुका
bolot gada hai nang sukasen nengkai tabuk boro phai tojin samsangai tongkhangkai কোনো কারণে যেদিন ত্রিপুরাসরণ ছয় ছয় জায়গাতেই ইয়া পৃষ্ঠ জায়গা আঙ্কাই অবার কামনি খেলে ত্রিপুরাসরণ অবর কাহাম সাইমান আং বাগাইন আং তিনি ওরা সামায়ু সিটিজেনশিপ ফেডারেশন ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন বড় তংকাবো তিনি তাপস দে রাজ পরিবার दो और दाई जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी तापस दे बयान का तिनी राज परिवार आसुकेन ब हामदक टंका आसुकेन कुब टंका तिनी लक्ष्मी नाग बयान का तिनी जे सिटीजनशिप फोराम होते बुतो बसनार आ कैंडिडेट पिनतांगे असुक सेकतला पत्र सेतमान तुम सलिया ओ खरक सब कचे पंजाब नेता मो खरक से सहार टंका बसी बड़ बयान का ताबु और तामो मीन खाय तामो थकाय बा अबन तामो आसल जों ত্রিপুরাসারनो साइमान का अब तिनी तो बुबागरा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सब बताओ तत्रावे तत्रा खानारो बना सिलाका आं कोया आं ত্রিপুরাসাर हामजा अगे वानसर हामजागो आं केबनो नासले जाग्या आं मावा समर फाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हम बुंबाय बौ सबसे वानसर प्रि आंथारे कत मता खनाका काय होता बुइ कोनो अब नौ प्राय खनाका bolong borok si kawi besar ang banik kalau kebar besar yaso ang harijan debar malak pi pejan no ang gosin to tini bo asa kebar sadar thinai no ang okok nok sabai so jo dor gaya umor gaya tini produt jini borom garang produt ji botam ge bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile leko walai tom omo buto koksible siane koksible defamation case ridi आ रेकर्डिंग फ्लांगै एस पिनथान थानि डीजी पिनथान थानि थानाव थानि हा नङाबो थान केस खायदि जत केस गोबां मा खायगांकाय तिनि सारा त्रिपुरा कयत थाना दं 47 48 आं सेमिया जत थानाव जत जे मथानि बरफ जतन केस खायदि आहाय नकय मा खायगोन केस खायमाने परे अ केस नेसेसरी एक्शन करे मुभमेंट खायदि फरु जे तिनी सिं केस खायमा डिफेमेशन केस खायमा तामंगै तिनी राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोताम बगे बर आसके रांति खारका बा करप्शन नि समा बायसे चोर जेसा नि बसामा बायसे 2 বছর सादां मानका तिनी से नौती खानकी सियासाइनि माने কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মফাকা বুকাসুদা মাতো আঙাজি চালাই পুরো পরিপুরো খরচ আন্দা শুনেকা বড় ওয়ান্ত্র কফে বুকাসুদা মাতো মঙ্কাকাই আবতা ক বড় সাকাকে বাক্সা বাসা বলি রফা চারানি নাই অমম কফা যাও কানে ওয়াইছনা থাং থাং ও যে খরচা তিমুক আঙ্ক ইউটিউবার খরচ তাওই সাওই ওয়াই বসু মুতি খাইজা কানে ফাং ফাং সালাইকা বারে সিদা বিন বিরোধে সাইদেবা আঙ্কা সিন দরো যেমন নং বা কা বাইকে ক রেব দেখাইজা কা রেব কা প্রকার ইংলিশ ওয়ার্ড abo red do tamba red ni ko bor tamo inke bapro sa deba sin boro bo haino bukasu da tamo hamba bukasu da bangin tongkha ago to nok like busaje mangni te mani wan sa mangni kai jakha abo ba unemployed 12 class in di moni bekar kai jakha doctor kai jakha engineer kai jakha professor kai jakha so many countless nang abon ti yo ti prasar social je boss re bukasu da ngi tongkha abnang ko sinau ang sakatola patra hambai siru tangka tebo boka open khai gasu bukasu to ngi so kauli do ha ras poribar tini sini boroba kaje mati produt ji khe boka je maya da tipra sab buri ka ham kri ja masa sin bombay ni ning ko songpa je paya ble sinamani buri professor ko mu tipra je ko doctor engineer professor tongla nang tipra sa nai mangla kumu to ba mugli rola pura mugli ka nable ha ini ras poribane bo por bo sin tipra sa ka jagai awo hane ani suraksa nango protection social protection kri unprotected social baksa buri mianu kha tansa SC certificate gana nang SC certificate kri ka kai nang ini background no thari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khorok ta kok so dongo tv ni editor bo so hoichai malia noro boromuti amose musuk sabno mustusu kudoba nang ni musungana bui musukya ko tabo sungjotono buddhijibi research kai tongo paigari sob kaima o to phone problem baga solve kaima kata ninto phata phose ni jini odikar jiti saragya ini tipralan gatra tipralan more power wa jotono compromise lo lisi
once on Kirija Maxi. Our horizontal, I am still to be speaking. Hobui Pek Nazar of Saragya, who leader of Saragyatini. Oti Prasan, Mul Somitarasol, Roko Staba, Bangladesh or Tini Sorana Tini Faye, Tinepora Bosari for Bosaruni Saturnichime, Ekaturjura, Goni Sonka, Busabama Baka, variation Faye, scientific variation, statistical formula by 62.33%, Uniso Bautra Punangora Japro, Satrisa Sitawi or Bangladeshi colonial rule, so it's a money. Refugee, in Japan, refugee Matamba, Kiri Korong Tong Napaneshi. Refugee by how they become the citizen of India. Article 5 to 11 Purnaji, amendment of Prokin Nagorinka, Nini si ignorancy, Nunguto Amane Bagashi, Sapa Sayas Pratongo. Nungpota Proza Butua, Raza Butua Manzaka, Raza Tribal, Proza Tribal, Awa Manzaka, Angno Tusi Tribal, Tribal Saku. Boyu naga tribal kapong haoboru ketumanu sila diko kai kono mijuro ko kai asam hoite kage 1986 oborok punangora junawi ta oboro mijuro borbo tribal no esti na borbo keto otir prahan le 184 jon da sajagni bongshador haboni setana ba ras poribani sasoni itihas pornaji bongni poribar sabo kokboro manaito agot lawo je shahar bachi to nai যে দেবর্মা সুইতনার বড় কয়জন কক বর্মান বংনি মেরিজ পলো সিথানাইলা আবসলিয়া তাবুখাই যে পাহাড়ি নগর তাং তখনের মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুং খালিয়া বসাকসনা খুব ন্যাশনালি একদম সাদুম সালো দুইবার তিনবার বন করম মেরে কল খাইছে তো বিনি বিগো ওয়ানজে বিনি কথা যে মাসা সুসুং পন্দ ওয়ান সর আন্ডা বাইতলা কাই বসা মালিতনিকা বা নং দা সোশ্যাল প্রোটেকশন খাইনাক নাই নিরি বসাছে নং প্রোটেকশন খাইমিয়া নং তাম সোশ্যাল কক খাইতো স্টপ হই দাতে ব্রো Dafana abo misguide kunta masi. Angkai ni je produk kisut bohai na. Bini aro leader sana angkai wan sa poribare kaja borta to nai kasi leader manu. Antane abo jotto chetung. Nangkai sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu. Niji ni bosade jin ta kuno se protection khaimia social unprotected English by. Nang ta sabona osa saitong. Sai kotola patna ka hambai chemaru. Nona mokol funugari ka bokasu ta ma bokasu na. Nang kharga to kwa hindi di monise nang ni dakar kaja de saman to kan bokasu ta namble. Neng kasih doktor sih neng beri sih, sadar badan ni apa ambas ni? Kalau tarik kaya tu neng kaya jaga bersabut ini tahu buci burang tuhan kaya neng buka sudah boleh. Neng tahu ni pergi cari buka sudah macam mana? Neng saksana buka sudah nak hotel relief dari mana? Neng je kaya tu neng beri sih esti sertifikat ni beri sih sabo. Apa sih sekarang ni beri esti ni sertifikat saya kaya tu orang nak kaya. Nak buin doktor tu neng sewan sekali. Tanpa bung seria jaga, bung kopi kita anggur saya horikan dia bermain I am speaking. Jadi tiada nak tiada cakap nak tanai. Ani kau bono, jadi nak kau punya hindi bagai sabta jawab tak. Kolam kola hoga, tap hamara maksud pura hoga. Nung tini tamu naik. Grata Tipralan saya kau bono kau sama si biru dikhai. Nini grata Tipralan ni kuno boundary ekri map kru memorandum kru. Dora kamu nggak bisa angkat na ani kerja na watak sotungu. 41 pata. Delhi dulu Sarastra Menteri Kopi Rizak, Sil Sabu Benang Ponto, Chief Election Commission of India Ponto Rizak, National Human Rights Commission Rizak, Chithi Potrasan Jalan Tunggu. Ang sini produk Jinoriada, Greta Tipralan Kusana Khema Saka, Greta Tipralan sama by Tipralan tu aratam Fletong, Tanya Greta Bung Lui Bamakai, IPF ini isu no boh hijack like Tama Abuna Blaka like defamation like Jamon Kormotemon Po, Dofani Ani Bukapono. Bersani sabrumono soang nengai lati usar itu angkai abu ni perlibatkan right tu. Sini buat ini saksana angjot tu ni bagi tipe sebagai ini ang jaga tu jaga. Big day rasbari big day. Fa falangka rasbari. Oh paksa Kolkata ni flat. Fa falai saya si meku. Kolkata boni jaga pusat dong thang nai deh bereng nai deh. Ono site number house number Tripura house ni sejak network sabu nai deh. Tripura house 959. Baligonj Circular Road, Kolkata West Bengal ke tabuno phayanong, dalan kesakai kos, pembulukai, abu dutala, abu kaki tangjak, abu tak 17 tala 18 tala tangi, kerja phaltunggu. Ang tangjak koksa, boba biru samaya, agiwa saka, Kolkata ni nok phalanang nai, osampoti bu phalanang nai, boti prasai tongpai nangka boros kumulung pai edisi repon atrumura long repon tini, national highway gana pana borang nutubui, rasbari kata tangi mi ada ba.
Ini parlemen Diliwo parlemen ketal tangi mana kan nunggu orang hari Tripura saya tong fasilita 6 mas painai 6 mas sanai 15 din tongai 15 din 1 mas semai tongai agi bunga bunga sombati no to gaser full ni apa no bagai no agi to nik sombarok sibile borno MP japrubo ha ashi sonin dangani history bo saimano ini tu itu bazaro revolutionary খায় নাই সবা খায় নাই সাই কোন গরম গরম বাসনি কোন থাকা যখন তালাই ফুলেঙ্কা গতনাকা বড় বড় কমাই তংকা ini por thang idra ganin thang ko da saka XMP block ru pabo mu to khai dei ang biri biri samaya correction nang kai ma ko tuk jago sung buwa bhobai ma ko tuk jago khasi ang kai ma ko tuk nai ma sadanai kebo sarnai kring kai norok jotina sa hang tong kai thani takho go toktei no tongma korom hai koroi tong sri raja ma sa thang thang nai norong ni bagai do hayok nai nong thani kuno ideology nai raja se nong men saba saka rajon hisil somana ang 1996 राजबार 2-2.5 बছর तंगा सुमिने ना बा जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आंग बासनी फेने सबाय आ समय सिनी राजमाता बिबु देवी ताब को थांगता सुने दे वानथाने वना को 5000 1000 आंग रेखा सुननमा सुनिने इंटरव्यू ना जी आवसे बयाता सा ब राजवीर दिसो राष्ट्रतंत्र न जो तने हमदा आनी बाबू बो राजन सिपाही के बारमा थांग फरेसा 1926 फास्ट Tripura Kropro Jan Gopa Habzak Dini 1926 to 1946 jara kuri bosor khaisama poreta malaka zero ekar mazar agreement kono kuri 5 battalion tong apru legion battalion bir bikram mahabir gornoi te fast rifle tong roxy bahini tong adan joton tong apru spozar ni bagai oje sankrar ni bagai kichu kuri ka zero khair ka mazar agreement abge Canada Kanchan Prabha Devi Kanida ha Afro Chin Borono Sheska Dikha Inka Lama Krika Jara Hoita Mobu Opri of Saturano Rajan Shipai Sankra Kapenado Asu Shipai Sankra Kapan Sasanaso Omohaka Baru Hama Poreka Kisan Samgrina Kai Bikra Kangaranga Jaka Bolong Halong Sangu Hoka Kama Kajaka Onek Kisu Tikari Patongi Chumati Lamachu Zaku se masa mus kia dongku, semana masa tiga. Satu sana sing masa mereka. Dormo tapi siapa kata mereka. Nengala tamu kelai kita bu. Saku saksi ni kok kotor. Suruh negatif. Kini ang sekarang masaka. Produk jit temu bini rasa cik kahawan semua tengah CPM Kongres kai Tripura wo. Satu lagi sih tipan ada situ saya kemun. Hengkai 22 सीटों पर कम से कम 16 नमक मुन अब तो निर्भुल 16 मांग का तकते अटसी हंका पर मन मुख्यमंत्री 23-4 मंत्री माने ताबो त्रिपुरा वो रसालाई मसालाई बुकुं बारां तो 5 बसन बगी खाले कहां पाइनो पॉलिटिकल या कोख सोमो फिर बाबो परमानेंट समस्या समके ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो के तामो सका बीजेपी ने दलाव हां नरो कैसा Sisiga semia kaca tok cikon sa tongu. Abi songle ba benu wa. Jangan celak ke bitang cikon sa. Abu no tok head datang no kaca tok head mung bai tok yogya. Arone BJP no thangai orang sa tongka Amit Shah buba garga apne hi janta hai. Narendra Modi tum buba garga nahi janta hai. Sai tong ka yang kha misil koto hini bai. Yang bui khobor thoi da yang kha thanga kha sa toka. हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो तो तुम नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिव नहीं संकेनो सीपीएम विरुद्ध बुया कांग्रेस विरुद्ध क जाति विरुद्ध बुया बांगाली विरुद्ध बुया संकेबो विरुद्ध बुया फेब अहानि बसाने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथालामाय अबन तिसि मोबन माखैना बीजेपी ने एमएलए रामपद जमातिया ओ जे कक्ति सैतमनि त्रिपुरा हास्टेओ जे क्रिश्चियन तंनायरो बरकनो एसटी सर्टिफिकेट पातिल खाजाक नहीं जो कक्ति सैतमनि आवा नि फिरम बाहायनि एक्चुअली अब गमनि बीजेपी अब गरफन खाया नि पर बीजेपी को साका आंनु निजे नुखा अब रामपद जमातेनि व्यक्तिगत मतामतनि साव बाहायके बखायना दम बिक्रि बाके एसटी को पदा बातिल खाना ता त्रिपुरा जने खायना थांगा जाका नों मिजोराम नु मा खायना नागालैंड नु मा खायना मेघालय नु मा खायना जता एसटी कोटा नु बातिल खायना सारा त्रिपुरा माने न खबै सारा भारत वर्ष ने एसटी नु बातिल मा खायना बले सुदु त्रिपुरा ने नेसिमेन नु बातिल खायमा गला बले
उनसे कुन राइडर तम सा त्रिपुरानि एसटी रंनि जार खिस्तान एसटी पातेन खाय आलका जा खाय दितो ना फेसिलिटी एक्चुअली बो संविधाननि सम्पर्के कुन साइमिया धर्मरंनि रीति साइमिया अब मु सक बुखो जा खायाको बो समय साइरिनो आं एडिसिनि बु फासिने अब कोलम सिकरे बिनि कोन को करां विधानसभा सिसाखाबले विधानसभा नुखा एकदिन सिनियर एमएलए सिम कक साखाबा बुइ कक साखाबा सम तुंतिं खायनाय है हाय अमते बिन सब समय नुखा एके बो हाय बरो ता बखु बटाम साइरिनो अब माने कोन ठीक रे एक्चुअली बनो किछु काहामबा ट्रिटमेंट खायना ना बुझखदे रामपद जमाते न किसा काहामबा ट्रिटमेंट खायना नांगो कारण मन्त्रि कक माने करे बिन बखर ठीक रिं थांगा सर आं बुम ट्रिटमेंट उनिमा अब कोता एम्स तलांगे दिल्लीबो आरो त बुंनि को तंगो हेडक्वार्टर आरो तलांगे जदि बनो चिकित्सा खाया काहाम नायता अब लीगली सर लीगल ती तुम नाबनो खाया थांगा हंकाय बरकनि बिदि पार्टीनि बखाखै तो अब चाहेनि सबनि उक्लबो याक तंना दिनि जे बाव हाके कक सुरसुरि रि तंमानि अब त न निजेनो साइमानो नर फुतला नाच तो नुखना आं गोसकां मोसानाय जुदा खथों बाय उक्लब मोसारिने जे खाया तंगो निसे अरो बतंग रामपदन मोसारिने उक्लब तंगो नर काबो कामो साइमानो बतांग मोसाइमा तंखा इनके बरको तम सिकारि माहा अमते नं तंखाता बर बने त कोन फान करे पार्टी बन कक सामना करे जनजाति मोसाने खाली तो नि जाका बर विधानसभा बने कक सामना कोन अंक बन फानसि करे जेमन आनो साका प्रमोट दिया इ प्रमोशन एमएलए रसिबि को बर पैसा तंखा बने चीफ मिनिस्टर सापो नों नरब को बर बाय इनको खाली बर सिमिसे माइलेज नाय तंखा पॉलिटिकल माइलेज नरब इनको बदि ए पराके न नि इनको प्रमोट दिया को बर बाय कक साना सुरखाया शुक्ला चरण साना सुरखाया एर आगे प्रमोट दिया কোনো দিনও का बिनि तोत्रा कोन दिन नंगि सानुबला एवं बो समायतांगो बो बांग्ला बेसे समायतांगो बो कक बर कोन दिन समायतांगो एकमात्र त्रिपुरा मसा विधानसभा हाबमानि परे कक बर बाय बासन नारमानि परे से बरक सितावो ताबो कक बरक सारानि सुरु थायो थैंक यू सर पहिलानो जत मिडिया न आनि खाका हामते हामते मैया फारि आं दिनै किसा नंनि बुसकांगो मा फाइजा तामनेन काय थांनाय 18 तारिख चाकमा गातो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि पुगलाव बाताय जिदिनाय एमपी रेवती त्रिपुरा किसु जे कक सामानि अमनो दिना से फिरंनानि नां तकाहिनि दिनै आं किसा कक सानानि एक्चुअली रेवती बाबू जे कक सामानि अबंखा बो चिनि ओ जे पार्टी प्लेनरी वो जे तां कक सामानि अबनो बो बेस खाय एक्चुअली बिन जे सामाना बो खूब बेस्ट प्लेस कारण पार्टी वो चिनी पार्टी प्लेनरी वो the freedom of speech এবং ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পার্টি যেহেতু ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দं আবনি বাগেরা आं जेटा कक सामानि आरो केबानो डिस्टार्ब खालाया रेंजाखाय आबनि बागैनो आं आंनि जेबो खाव दंनानि आं जे साना मुसुमनि अब आं आरो गाहामखाय एक्सप्रेस खायमाखा इनका आबनो तैले बिनि तासि इन्टारेस्ट तंबा আর বো মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় আর বো পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইছা আর মোসা বা নিনে সিংহনে কগিয়া বা মোসা সিংহনে তুলনা রেখাইছা মহারাষ্ট্র টাইগারনে বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায়ঙ্কা অমতির কতগুলা কক মাদা যেটা বুকু বুক অমতি কগরক সাকা অব ঠিক গিয়া তাম হিংজাইঙ্গাকাই চিনি বুবাগরা বা হানি বুবাগরা जों बनो मानियो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकताय खरसन बिसिमनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिबन कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिबन जों कनतै बन कल खाय जों कक सालायजा बे सुतरां रेवती बाबू जे बुबागरा न सावो जे बहरनि टंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नहीं पद जाकर बताबो थांग टंका एक्चुअली चिनी जे संविधान रो बनो खाना जरा को सारा हासिन बरन नो खाना चिनी जे कॉन्स्टिट्यूशन सामदमर पार्टी प्रमोशनी आरो वो चेयरमैन टंगनानि कोनो को जागा करे आबन बागे चिना प्रेसिडेंट नि अंडरटेकिंग तंगो खाजा बुबागरा नि निर्देश बैनो चिनी पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि न और फनांग जांनाय और वो चेयरमैन नखर थांका
হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা তংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও কাইসা আং চ্যালেঞ্জ রি থাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মশারে চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंगो खाइना ত্রিপুরা মশা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों খাইনাय তবে রেবতী বাবু আসময় আর তত তংন আ চ্যালেঞ্জ বসাই দেমানো আবলা কিছু সিনে দাউট পুন টং তাবুনো সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানে নাयो निजिनि साकनिनो नायदि नि पलिटिक्स नो नायदि कोनो पार्सोनेल अटैक खालायके बोनो नों कक सामनि अमरनो मुथा कांकै न चावो ताम नंगेकै जों अमनो नाया जे चिनि टिब्रा सबाय टिब्रासा जों निजेरां बिथिं वालायै चिनि जे मानसाय साननानै चबावो काइसे केबे मुंगातै तंतु बुनि दखाने बर रक अरिजासि सुतुन अम जों नाया सरके बोजे सामनि खाइसेको त्रिपुरा मथा टिसि एडिसिनि हापमो पंसगरखै फान साबजेक्ट के रहयानि जेबो खामानि आवति कुन सामदाम एक्चुअली आ दिनो आं साका जे चिनि टिसि एडिसिओ रां तो रखमानि नर साइमानो 500 सेमाको जेबो 500 को 16 कोटी जे रखमानि अंगेका आबल बिसिंग चिनि प्राय निने 616 कोटी रखमानि आबल बिसिंग 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेन्सन दिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के काइसे कइसु जे चिनि टिटि एडिसन जे सामं खाइ दंमानि आरो इंजिनियर किछु जागाव सामं खाइ माने खाइ खाया कमप्लीट खाया आरो निनि ईएम एमडीसी बा सीएम नि कुनो आरो दुस करै तामने के अब इंजिनियर से के बरो जे ऑफिशियली खामथाय जो जागा काबारि मैया के आं निजेबो थाङै नुबैसा आरो इंजिनियर आं निजेबो फोन खाइसा इंजिनियर फोन दमिया अन्ते একটা জায়গা অকনবত আং ক্লিয়ার কে সাইরিকা সুতরাং ওরা এডিসি হাপাংনো দুস খালাইনে নিবাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে ইনকো খায়া বা কামুন কো ইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা অনেক 900 আর 900 নি কক সায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজায়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইছিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফর খায়াং তো মানে অ কক নসে আং রমুতি সাও এবং অমনং কংকা এবং বুবাগেরাবো ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবো সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং তংমানি সামুং মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অকংনাসে উনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনে বুবাগেরাবো সাকানো इनके रेबुटी त्रिपुरा जे महाराजा न एकेबा नन आदिन प्लेनारि सेसन नि कक न पि कक सिलजै सामानि पूर्वा सन महाराजा बासा खांगांखाय बो बासाय माया खेलनाय ते गोबां मा आमहाय गोबां सुरस्ते कक आसाय दं जे आइ तितामथा बीजेपी नि बिसिंग आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बागै रेबुटी त्रिपुरा एमपि अकक साइ दं अब हाइके गोबां मा त्रिपुरा मथानि नेता लिडार रखनो बीजेपी रक अटैक खाइ दङ बीजेपी को लांगानि बागै এবং তাবুক अब हाइ पोजिशन अब हाइ जे ngi tongmani wo aboni bagini bo okok saitong aboni pisokung bahini actually जों तो कोनो राजनीतिक दल बाय त्रिपुरा मथाबा चिनि बुबागेरा कोनो राजनीतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बाय चिनि कक सावो किछुदिन आगे आं निजेबो बुबागेरा लगे सचिनि जे टिटिएडिसिनि सीएम चेयारमैन न खबय ईएम ताइ এবং त्रिपुरा मथानि चिनि जत्तनि लिडार जे टप लेवल नि जेमन चिनि प्रेसिडेंट दिके रांखल महाराजा जों एमएलए चिनि एलपी जों जत्त सांसाक अमित शाह बाय बिथिंबा आं निजेबो दं चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आं निजे दं जों चिनि मानथायनतै जे डिमान्ड खालायमाने अबनतै जे चिनि जों एकदम ठीक एकटा एजेंडा वन जों कक्सा आबन फाटा जों कक्साया बाबु साइ दङ बुबागेरा मियाबो बो कक्सालायजा आं साइमानो मियाबो कक्साका पामनगाय जों चिनि मानथायनो जों याकारगला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানথাই মাইয়া ততদিন পর্যন্ত जों কোনো ইনকো দংলা जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबो जों गेटारटि प्लेन नि कग्नति साका चिनि पार्टी प्लेनारि बो जों गेटारटि प्लेन नि कग्नति साका दसराम चौमुनि चिनि इनको जनसभाओ बो जों गेटारटि प्लेन कक साका के और जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाय जों तो ताबु बरक नि इनको तंगला खमब्ले केबा जों मन्त्रि सभा थांमा खम मन्त्रि सभा जों खानानो इनको फाइदिं साइ दंब्ले
আর পূর্ব ত্রিপুরাও সাবক বসাनाय বসাया बोरै बोरै ত্রিপুরা ঠিক খাইगला চিনি ত্রিপুরা মথা जोंनो ঠিক खायनाय पार्टीनि हायेस्ट बडी ठीक खायनाय এবং जों চ্যালেঞ্জ रिसाव पूर्व त्रिपुरा ত্রিপুরা মথা বসাनाय अब कन्फार्म जों চ্যালেঞ্ज रिसाव वरं जुदि साहस थांबाय बसाफोर फिलोते मैदानसे लड़ाई लायनाय ब्ले गुबुन लायगला माथासे लड़ाई लायनाय बडी माने रेजाल्टनि फरेनो सायमननाय साबो खोप्लायनखा निया जों साका थांनाय 12 तारिखआव ग्रेटार त्रिपुरानि क एसेम्बली हति साका ती सामाने यागलो एरपरे नरकनि ग्रेटार त्रिपुरानि एरिया पुइलाके सामाने बांग्लादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटार त्रिपुरानि त्रिपुरा मथानि जे कोर डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरानि आ डिमान्ड एरिया बिसुर दरते आबनो ठीक खायदि अबसे कग्रबो करायखा संगे ताबो ग्रेटार त्रिपुरानि सानै एडिसि हापांगो फायखा एसेम्बली को 13 जना एमएलए खा किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटार त्रिपुरानि जे कोर आइडियोलॉजी जे तंगमानि आबो सरकबो ताबो पुइला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटार त्रिपुरानि एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब के गोबांमा दाबिनो तुइ पब्लिक रगनो कन्वर्ट खाइ बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पब्लिक रगनि मेन गांके ग्रेटार त्रिपुरानि फुनुगै बिसिंगो बरकनि आबाके खायनाय नाय दङ जरा भाइके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लीडर नंजे थाजिं सामानि एमपी रेबुटी आबाहेरो गोबांमा फिल्ड अफ प्रसाद खाय दङ आबाहाय न नों पियाव बाहाय मथानि जों एक्चुअली कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन थिने नांगौ नों ग्रेटार त्रिपुरानि फ्रन्ट अब भारतनि संविधाननि आर्टिकल 213 नों मा खालायनाय इके नों संविधाननि किंगोबै समाधान जुदि नाय दंखाय तो नों आर्टिकल 213 मा खायनाय ग्रेटार त्रिपुरानि तो नों आहायनो ग्रेटार त्रिपुरानि हनि भारतनि संविधान सिजाखरब्ले अब आर्टिकल 230 दङ के जरा बुजिनाय बरसे बुजि माने को रोमान स्क्रिप्ट अब वो तो ग्रेटार त्रिपुरानि बिसिनो दंब्ले अब चीनी को जों हानि बसा चीनी बुखुगो तनि उइसे जों बुसुक बसर मा दंखा रिकगनाइज खायनानै आबन बागै चबा मा खालायगासिनो तारपरे बिनि स्क्रिप्ट न 300 पॉइंट जों लड़ाई खालाय मा दंखो इनका काय ताबो आनि कखा जों रोमान स्क्रिप्ट दाबि खाय तो ग्रेटार त्रिपुरानि जों बुतुलि थाखाय हिया खबले चीनी इंटरलेक्टर नि कक फायसा इंटरलेक्टर नि कक आं निजे 3 बार बो बाय विभिन्न समय मीटिंग कक सालायजा अरब आं निजे फोन कक सालायजा हां इंजाके और ते इंटरलेक्टर नि कोया चीनी इनकोय तंगो त्रिपुरा फाइल जे इंटरलेक्टर कक साना नांगाने आबो कक गया बायरफोर साइमामले ना सिंगरो मेला खलायै जों इंटरलेक्टर तुफा जों जदन ताव कक सालायनो आबो तो कक जाबले इंटरलेक्टर बाय अलरेडी कक साजागै दंगो चीनी जेदा नांगमाने आबो जत्तनो महाराजा खलायै दंगो कक साइ दंगो एबं खलायै दंगो जों खूब दातिनो चीनी हातसेव चीनी दफानि बागै जेदा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानतमने अम दातिनो उंगै थांगै मानो पसिबिलिटी दंगो एकाय जों जुदि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथा जुदि एकॉर्डिंगली थांगां जाकाय उं खामानि यागुलो बीजेपी नि तामुंनाय आईपीएफ तिना हालता मुंनाय तिनी विधानसभा न निजेने खाना शुक्लाचरण नवातिया बो साका सीपीएम नि जांको बाय जाला बैसा बर त्रिपुरा लैंड मा थानो हिनै क्लियर बखक नि मा नफकानाब्ले हा बो तो मा नफका बिनि बखक नि केते क्लियर नि थाका बो खरकसा तबो पार्टी नि बीजेपी इनको बीजेपी नि आईपीएफ तिनी मंत्री बिनि पार्टी बो एकटा पोजीशन का हमतम बो बाहेके बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम बो बाहेके फ्लैग रंग आरंभ खायसा बिनि पार्टी नि आदर्श बर तंखा बिनि व्यक्तिगत आदर्श बर तंखा अनुसादी बो सातन क्लियर है सातन किंतु त्रिपुरा मथा तो कोनो पार्टी न उनको जॉइनिंग प्रोग्राम कोनो पार्टी फ्लैग उनको याको चीनी कोनो पार्टी नि नेता चीनी तासु पते एमएलए कोनो सीपीएम कोनो बीजेपी कोनो कांग्रेस नि पार्टी ऑफिसर तासु पर्यंत जों थांगियाको हाबैया आंनि जेबो हाबैया के सुतरा अमो जेता बरक जे साना नायमाने अमखा बरक न थकायै ताताल सावै कन्वर्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कोनो करे जनजाति मोर्चा जुदि बरक साव तके खायतो ना बा तामु साका पेपर अब बुंनि न को कायसा राष्ट्रयन्त्र नि को एकटा न को एक त्रिपुरा मथने एमएलए र 5-6 जना बीजेपी जॉइन खायनाय आराय बছর जाबत एडीसी नि एमडीसी रंग तेको बीजेपी जॉइन खायनाय सरकार बायसिनाय अनेक किछु साका किंतु 350 कोखा पार्टी वो विभिन्न मतादर्श नि बरक फाइमान तंगैमान
Oro TRIPURA mo thangmani CPM ni bo phaika IPF ni bo phaika BJP bo yakar thane kubang mo boroni bibono motong mano party wa ba alochona moi mano tai bole to party te tabusu pendike yakar ya IM thinking bo phaika oro ikaka oro to matadorsho goto ingko to sing pathoko to kri khobre kintu bini bukhani kokse alada moi mano kintu chini party ni bisingo sing bukha phelai mani omte to kri kho sodagar kolai ni kongna nang thawane sodagar kolai be angkok saka angkok saka nang bubagar we thang Malaysia bo Malaysia one bro ka ajata kisu jata ang saka obo to clear nung khatabo mara jo abo saka no bo thanks dikhano nung mo samabe khop ta ham ka ne অনেক কিছু চিনি যেটা কংটমন তাবো আবার সাইসরেন খামেছা পরিষ্কার কাই সুতরা নিনি নিজিনি পার্টি নংনা জাং বিজেপি নি যারা জনজাতি মোর্চানি নেতা তেতারান তঙ্গ বংনি পার্টিনি সম্পর্কে বাংকনি ব্যাপারে আং সানানি নাই ব্যক্তিগতভাবে আং কেবনো গণনা নাইয়া এটা খেনানি নাইয়া সানান থাকে অনেক তঙ্গ রেবতী বাবুনি অনেক কিছু তঙ্গ সিপিএম নি সময়ও বিনি অনেক কিছু কতঙ্গ গন্ডসরাবো গত কর্মচারী সমন্বয় কমিটিনি মেম্বার তঙ্গন इनके आसमय बिनि व्यक्तिगतभावे आं अनेक किसु साननानै तंगान थानि मुं मांजोताव तंगो बिनि अनेक किसु एलिगेशन बिनि साकाव तंगो इनके अमरक सावै राजनीतिक फायदा मांगला अमतिखाय व्यक्तिगत एटे खाये कोनो राजनीतिक फायदा मांगला बबुबा गारनो इनको एटे खाय पर्सनल एटे खाय बिनि ताम राजनीतिक इनको फायदा खाबा ताम खानगानो साथि जों एकदम फेक साइबानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिकां बेलसार जेउमनि अमरताम खायजा बरनो साका नंनि इनको कार्ड एपीएल कार्ड न बीपीएल खायनानै फाइबे देखने नंखा बीएससी चेयरमैन इनके आरो किसु बर थांका का आबो मैक्सिमाम आगि जरा आईपीएफ दिखाय तनाय ताबो TRIPURA मथान आबनो थलांका आबो खायबे केंकेनो फिलिया ग्री बरनो पाइजन नंदे वय बर साका और आमसे परिवार मतिखाय सालेंद्र खायखायने आं खबर नाखा मनेश्वराव आरो जेसिन चेयरमैन तनाय तसिन पार्टी निउ करनो खबर नाखा अमो कायसा ड्रामा चलि तंगो तबे म बिसि दिन कोगला खूब दाति न पाइ थांगाने नरक नुगाने जे TRIPURA सरंनि जे कलम तै जों जे सिर खक्तंलाय माने बगबागारन तैफांबाय अमो खूब बिसि लेगला तारातारि न जों गथाय मानानै आनिखाय पयतु दं কিন্তু তাবো শুক্লা চরম নোয়াটিয়া তাবো যে মন্ত্রী তংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই শোষণ খাইজান বাবিছে গ্রেটার TRIPURA ল্যান্ড সানো নিং যে থাসিং সামানি एंके ब अकबु साका जे TRIPURA ল্যান্ড तो जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खायजाखै जों सान क्लियर स्टैंड TRIPURA ল্যান্ড नि जे बरकनि जे डिमांड जे ताबो ग्रेटार TRIPURA ল্যান্ड नि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टैंड पॉइंट क्लियर खायदिनि जे ब ताबो ब मिसि मीटिंग रगो साइ दङ आबोनि नरकनि TRIPURA मथेनगे ग्रेटार TRIPURA ল্যান্ड नि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खायजाक एरिया अब बुफ्रु नरक डिक्लेयर खायजाकना अमर जों अनेक बार साका जे बांग्लादेश चिटागां निनि खागड़ाछड़ी यांगो कुमिल्ला यांगो निनि तामिकामो सिलेटनि किसु अंश नावै जिंगरनो हबिगंज नावै जे गेटा TRIPURA ল্যান্ড खायने अमखा आगि वचिनि राजानि आमल कायसा ओ एलाका TRIPURA सानि चिनि बुबागारानि शासनो तंमनि जेरकम कुमिल्लाव तबो TRIPURA बाजार तंखो आरो निनि इंको लालमाई तंगो कोटबारी तंगो TRIPURA सा चाटपुरो तंगो चिन TRIPURA सा सतो हैं खागड़ाछड़ी तंगो बांदरबन तंगो रांगामाटी तंगो हबिगंज डिस्ट्रिक्ट तंगो तारपरे इंगाकायनि श्रीमंगल तंगो आबो खानिनि इंको एकेके अमते गोबां जागा चिनि तंगो अनेक बरफ साकाबो चिनि बुकुटी बा चिनि कोनो एकटा डकुमेन्ट जों रिउइ सायाको जमति जागातै चिनी गेटर TRIPURA ল্যান্ড जाके बुबागारा जों सराय साका बो निजेबो अनेक बार साका ताबुनि जे एडीसी तमनि एबं एडीसी नि फातानि जे TRIPURA सा पारा तमनि आबोनो खबुइनो जों कायसा गेटर TRIPURA ল্যান্ड खायनानि बागै जों सभा खालायदों माने ताबु जे एडीसी जे डिमार्केशन खायजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दं जेमन जोगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दं खयाबो गोबां पारा दं जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় TRIPURA सा कामी पारा आबो ताबुनि जनरल कलाजा जेमन गरांगतिला खयनि आबो अनेक बांमा पारा TRIPURA सा पारा आबो जनरल कलाजा के अमते TRIPURA सा पारा रनो खबुइनो जों कायसा गेटर TRIPURA ল্যান্ड जों बनानि अबो अंका जिं जे दाबि न जे ओ कुमिल्ला फो ओ उनको फो चिटागां फो
নিনি হবিগঞ্জ পাম থেকে সাউই বরং ন পাজন খাইনানি নাयो এবং বরং বিভ্রান্ত খাইয়ে অচিনি যে মেন যে টার্গেট ন বরং অরাই পরাই খাইনানি বাগে আবার কাছে ষড়যন্ত্রের বাগে যে বড় কম সাইতাম কিন্তু বারবার থাকা একে আনটাও থানায় যে চিনি মিনিস্টার কিন্তু শুক্লাচর নুয়াতে ন তাও তো স্রাই মানে নংনি মাধ্যমে বখানা মানে অমর চিনি টার্গেট গো এবং जों जा किसु खाइबो आबोनि आं जों खाइनाय अमर चिनि टार्गेट दं কিন্তু তাবো আবনি যে রিলেটেড লাইথং का सानथिजा सिगांगा महाराजा साबो साखा बयस सब निजि सिंथि साखा जे त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एरिया नो कारै जनरल एरिया व जे 36 विलेज तंमानि आ विलेज नो खुबिसे ग्रेटर पेपारले नंनाय बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानै दं हंगाय आ जे 36 विलेज कमिटी एडिसिनि फादर जनरल जे दंनाय र आबो बब विलेज कमिटी क्लाय खबजा अबो तो ताबो न आं लिस्ट रि मांगला तबे अबे सिनथानि लिस्ट दङ इतिमध्ये न चिनि 22 टा 33 टा जे एडिसि बाय रिलेटेड अमत जों एडिसिन थानि को स्टेट गवर्नमेन्ट थानि जों को इंगो दिखा आबन परे किछु कन्वर्ट होनो थाखाय एडिसिन दिखा आबो 6 टा विलेज को ब्लॉक नि अंडर जेमन बेलबारी ब्लॉक नि अंडर गोबां मातम का आबरको दायरिका किन्तु आबर हपानो इमप्लिमेंट ताबो स्टेट गवर्नमेंट खलाया माने बरं न आ विलेज न नि बेलबारी ब्लॉक दि हका किन्तु बिनि जे रां अ ब्लॉक अ जे बिसिनि जे रां बिनि रेगान इनफोन बा बिभिन्न सामनि रांथन आबो अ बेलबारी बिसि रग रखजाया बा आमते किछु रिलेटेड दङ नि मोहनपुरनि जेमन किछु दंगाबो जेमन लेखुंगा फाइना नांगौ अबरनो बरं ताबो रां हया अब स्टेट गवर्नमेंट से थंगै दङ किन्तु जुदि इमप्लिमेंट खाना थांगा जाकाय अब बकरनो सक्सेसफुल थांगौ इनके ताबो नों आबो जे थादों रिलेटेड न जे ऑल कालीबारी जे ब्लॉग टंनाय माने वो टंनाय र बरफ नि बर्धमान ठाकुर रंथों आयं नि नोंथों आबो बेलबारी ब्लॉक हेकबा जंपिचल ब्लॉक ऑफ बरफ आ विलेज र खाबै थांमानि जागुलो बरफ आफुरो अमहाकिना आसकन टंथका जे एडिसि हास मानखा हनैनाय गोबां निउस र गोबां आबहाय ओंखा आबुसुक बायसे एडिसि हास मानखा चिनि हास मानखा नि प्रचार नै दं ओंके रियल बरफ नि आ जागानि जनगण बुसुक जरते फैसिलिटीज खाना एवं बुसुक फैमिली जंपिचल ब्लॉक बाय बेलबारी ब्लॉक हाफका आबो कैलकुलेशन बुसुक जरते रिपोर्ट दं नंग अवश्य पर्यंत का 33 टा बिसि चिनि कैलकुलेशन का बरनो इंगो खाइ रहजाका किन्तु थाथिं आंनो साका रखजाखनो बरकाबो बेलबारी नि ब्लॉक नि आन्दार न किन्तु बंनि रांनो ताबो रखजाया आरो बंनि जे मानथाय दंमोन जेमन बिभिन्न निनि रेगानि सामुंनि बा ताबो निनि अन्यन फिसारि रंनि बा निनि अन्ते एआरडीडी नि गोबां मा जाते स्कीम र अबरखाय किन्तु अ ब्लॉक रखजाया बन मुङै ताबो काबो डिपार्टमेंट बर बिभिन्न को फुनुगय अरया नानन्दा फुनुगय करजया किन्तु ऑलरेडी आ डिपार्टमेंट को जे विलेज 33 टा न रि रखजाका अमक सिंकिलिया एकाकाय ताबो जे समस्त विलेज जनरल तंगो एडिसि माहाबियाको एकाकाय आ जनरल नि बर चिनि सिटी एडिसि ओ सेम नि थानि बर दरगा समा खाइनाय जे जों म हाबनानि मुसुंगो एडिसि एलाकाव एकाकाय आबो जत लिस्ट खाइपामनि परे जों स्टेट गवर्नमेंट थानि आबाद ताइसे प्रपोजल रहौनाय जे जे पारानो मन एडिसि विलेज जाथो एका आरो रेवेन्यू सर्कल बिभिन्न मोजारक नि प्रश्न फायो एका आबो बिभिन्न इम्पोर्टेन्ट नि प्रश्न दंगो एसडीएम ऑफिस नहैते एका आबो निनि ताबो जीपीओ क्लाइ दंनि का एका आबो न खांना नांनाय एका आरो बुसुक फैमिली दं एका आबो न अ फैमिली न ट्रांसफर खाइनाय का जता प्रोसीजर दंमोन हमने मेंटेन खाइ फाइनाय का किसा लेव निकाय जों जुदि ताबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बुबागना तिखौ जुदि एग्रीमेंट नङै थांगा जाकाय अमा आसे प्रॉब्लेम फायने हने आं खाखलायला इनके ताबो लाइ थांगा साल सिगां तलसिको ब्लॉक ऑफ डेपुटेशन लाइखा गोबां मा पब्लिक आम जनता र बरफनि मानथाय ब्लॉक न हमैनाय गोबां मा आंदोलन खायका जोरदार आंदोलन खा गेट रबो सबै लाइखा हने जों मीडिया रबो नुबो तिनि बेहाजा मारा ब्लॉक गेट सबै लाइखा हने जों जोंनि कक्टमा न्यूज नि बिसिंथि नुबो दं इनके आ जागा के आबो हाय जे बंजि दं तंनाय र आम हाय जे जनगण बंजि दं तंनाय र केबा त्रिपुरा सापान जिपि खबजाबि दंखा आबो हाय न ताबो जे ब्लॉक डेपुटेशन रि तंलायो गेट सबाइले मानथाय सामलाय दं आबो के आ मानथाय रनो के आ जे ब्लॉक डेपुटेशन रे मा जागावो
borok ni a memorandum ko ni a ko point to to tong আসলে বিভিন্ন বড়গত বিভিন্ন দাবিনতি রিতং গেকাই প্রথম গেকাই অব দাবি নং যে জিপি তংনাই নং বিসিও ফাইনানি মানে গ্রাম পঞ্চায়েতনি নং ভিলেজ কমিটিও ফাইনানি গেকাই যে পারা রক নি বড় রক লোক রক ফাইনানি মুসুঙ্গ বিনি রেশন কার্ড নম্বর নাংনাই বিনি ফ্যামিলি বুসিকজনা তং আবনে নিকো রিনা নাংনাই আবরক দিউই আকওই নং চিনি টিটিএডিসিও এপ্লাই মাখাইনাই একাকাই আবো টিটিএডিসি নি অফিশিয়ালি আবো স্টেট গভর্নমেন্ট থানি থানাই কে স্টেট গভর্নমেন্ট থানি থাংমান পরে খাইনা আবো অ্যাপ্রুভ খাং গেকাই বড় চিনি এডিসি ভিলেজ আবর হাবই মানাইতা একাকাই তাবো ডিমান্ড নি খ বা মানসানি খ একে বড় কথা তাবো থুই দङ অনেক সময় বড় সাও বিসি ইলেকশন নন ইলেক্টেড নি কোনো গ্রই অবতে নি থুই দङ একাকাই কিছু কিছু জায়গা বিএসসি গত সংজাগুয়া ইলেক্টেড যা তিনি অমন তুই আং নিজে ডিএম অফিস রকম সলাই কাকা বড় কাবু খাই আবনো কনসিডার খাইকা যে কিছু কিছু জায়গা প্রায় কনসিডার খাই বড় চিনি বিসি চেয়ারম্যান নংনি অন্তত আং বইনি কনিলে সাইমিয়া আনি পদবি নিকব ব্লক নি আন্ডার তাবো অন্তত কিছু কিছু যেটাই স্কিম চিনি বিসি চেয়ারম্যান নংনি যে রেকমেন্ডেড খাইজাকা আবরনো নবরিও কাইসা কইসু বিজেপি আইপিএফ তরংনি ইনকব থাঙ্গ ইংগো ইসিমায়া তবে ম্যাক্সিমাম চিনি যে বিসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার वार्ड मेम्बर जेता रखमाने अमननो सिलेक्शन को बेनिफिशियरी सिलेक्शन सब जागे दं माने नुक दंगा ताबो लाई थांगा किसा सालसुकां सोशल मीडिया ओ महाराजानो जे खु खामे सावै सयक तलापाद जे खु खामे सामानि बुमा चाइनिज आंकेल खानकिनि बसा माहिरक जे साइदं माने आबनतेनि नों एज तिप्रासांगै नों महाराजानो बुझो खामजा आबोगे प्रतिबाद खायनानि नांगौ बाहायदा बाहायके वानसु फैला सकानो फाइनाय चैनल लं बिसिंतै चैनल लं हामबाय रो ताय जे खराय तमाय ताको बहुत जतनो इन जनरली आं हामबाय रो वानसा टक्सा पाबलाबि बिहारि जतनो हामबाय रो जरा फेलो सिटिजन्स भारतीय नागरिक सारा विश्वनि जरा यूट्यूबर बा न्यूज अमायके जरा कोनाय बना हामबाय रो तिनि जे तबजाका टपिक हिंकाय जे रिसेंटली सिनि जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान कताल खायै ब आ संविधान बिना पद करेखा हिंकाय प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर अब एके जे न्यूज मीडिया रुंगमानि अब बायत अ जागाव बब साका पिनकको आं त्रिपुरा मथाया गारिया आबनि बिसिङाव बिनि किसु ओ कायसा कनिका थामजागाव आगे जों फुटबल थुंप्रो लीग खांखाय यांति लांमा थांमा हाय बिर बमाजे मते बखानि कक्तन मानजाया बसावा आनि बुमा असुस्थ आं काजागे बजा तंसनानि आं किसा लेंखा अबराव साकांका बुइ बुद्धिजीबी रकता वासो किन्तु जरा आरि अर्थात चिनि दफानो जरा नायकल टिकल तनाय सिक्रं रंकर बते बाबननो खक्सना खकबास नामायनो आवबायतो आनि मकल अंकाय बर आबनो खक्सन खबास नामका अंकाय ताबो तलापत्र बिन मुक्ताम तलापत्र सयकत तलापत्र बत ससमायनो बाहायकाय अहाव हरफ्लांमान अंकाय आबनो बिनि सामु गाय ताबो जों बनो रेलवे नि सिनजोखौ खाब्रम तंमाहाय खाब्रम तंथिनि आं बबाय थाङै याक मुस्तुखा कानै वालाय माहाय वालाय नानि करुम दरका दैजा कारण बसाबो हु इज द पर्सन साइकट पात्र बो कायसा कासे यूट्यूबर नि कायसा बो चैनल बो कायसा भारतीय नागरिक बस बत कायसा बांगाली जातिनि कायसा स्पोकमैन फांका बनते आंताम सीरियस ना तो बिनि बुकुक तंगो साका सामारदि बो चाइनिज सुनसाका बो ओपन खायका खानकिनि बुसान साका बोका सुदान साका तेबो बापुरो बिनि बिबिन कग्र बसाका प्रदुजिनि बिबिन कग्र बसाका कन्डम तीरक से इटाली रग फायो रग नै आंगाबना सत्त कामकाय बारबार खानजालिया
दा बाबर खनाका तिनो और तामो साताइतो नायखा साधारण प्रजा हयते जतन जों काउन्टलेस लेखा जागलिया साग नांजागलिया बरक साइमानका अरनि प्रजारक तो आसुक दिबुसादि नों सुका बलद गादा हाय नों सुका जों इनका ताबुक बर फाइट दिन थानसांगै तंखांकाय कोनो कारणे जदिन तिप्रासर न सय सय जागाते या प्रिसा जागा अंकाय ओभारकाम नित्र तिप्रासर ने अब काम साइमानो आं बगैनो आं तिनि और सानायो सिटिजेनशिप फेडरेशन त्रिपुरा सिटिजेन फेडरेशन बर तंग ताबुक तिनि तापस दे राज परिवार दो और दाई जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी तापस दे बयान था तिनी राज परिवार आसुकन ब हामदक टंका आसुकन को टंका तिनी लक्ष्मी नाग बयान था तिनी जे सिटिजेनशिप फोराम होते बुतो बसनार आ कैंडिडेट ऑफ तिनतांगे असुक सेकतला पत्र सतबन तुम सलिया ओ खरकस कैसे पंजाब नेता मो खरकस से शहर टंका बसी बरो बयान था ताबु और तामो मीन खाय तामो अर्थ खाय बा अबन तामो असल जों तिप्रासार न साइमान का अब तिनी तो बुबागरा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सब बताओ तत्रावे तत्रा खाय नरबा नासिला का आं को या आं तिप्रासार हामजा अगे वानसर हामजागो आं केबन नासले जाग्या आं मावा संग रफाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हम बुंबाय बो सबसे वानसर प्रि आंथारे को तंग ता खनाका काय होता बुइ कोआनो अब नौ प्राय खनाका बोलं बरक सि कवि बथारो आं प्रजुक्ति बानिक कला केबन बथायासो आं हरिजन देबन मला ति फेजानो आं गसिन तो तिनिबो आसे केबा साजरा थिनाय न आं अकक नक सबसे सो जो दरगाया उमर गया तिनी प्रदुत जिनी बरम गरां प्रदुत जी बोताम गय बिन बन हामदना तिन तांगै अब आसे मोबाइल को वालाय तम अमो बुतो कक्सिबले सियानि कक्सिबले डिफेमेशन केस रिडी आ रेकर्डिंग प्लांगै एस पिन थानी डीजीपी थानी थानाव थानी हां नंगाबन थान केस खायदि जत केस गोबां मा खायगांकाय तिनी सारा त्रिपुरा कयत थाना दं 47 48 आं सेमिया जत थानाव जत जे मथानि बर जतन केस खायदि आहायनो कय मा फायगन केस खायमाने परे औ केस नेसेसरी एक्शन पर मूवमेंट खायदि मूवमेंट खायदि afro जे तिनी सिं केस खायमा डिफेमेशन केस खायमा तामुंगै तिनी राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोताम बगे बर आसके रांगति खारका बा करप्शन नि समा बायसे सुर जेसा नि बसामा बायसे 2 बছর सादां मानकाय तिनी से नौती खानकी सियासाइनिस माने কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মত থাকা বুকাসুদা মত আঙাজি চালাইফুর পরিফুর খরচ ওয়ান শুনেকা বড় ওয়ানসর কথা বুকাসুদা মত আমকাকাই আবো তা ক বড় সাকাকে বাক্সা বাসা বলি রফা চারা হিনাই অমম কফা যাও কাহনি ওয়াইছনা ফাং ফাং ও যে খরকসা তিমুক আঙ্কা ইউটিউবার খরচ তাওই সাওই ওয়াই বসু মুতি খাইজা কানি ফাং ফাং সালাইকা বারে সিদা বিন বিরোধে সাইদেবা আঙ্কা সিন দ্র যেমন नों का बाइके रेप दाखलाय जाका रेप होनका प्रकार इंग्लिश वर्ड अब रेप दो सतामबा रेप नि कबर तामो इनके बाफ्रो सायदबा सिन बरो बहायनो बुकासु दा ताम हमबा बुकासु दा बांगिन तंखा आगोत नखलायका बसाजे मांगनि त माने वानसा मांगनि काय जाका अब बा अनएम्प्लॉय 12 क्लास इन दी मनी बेकार काय जाका डॉक्टर काय जाका इंजीनियर काय जाका प्रोफेसर काय जाका सो मेनी काउंटलेस नों आबन तियो ति प्रासर सोशल जे बॉस रे बुकासु दांगि तंखा आबनां गसिनाव आं सकतला पत्र हामबायसिरु तांका तेबो बखा ओपन खाय गाससे बुकासु तो संगि सो खावलि दं हा राज परिवार तिनी सिनि बरबे काजिमा तिनी प्रदुजी के बकाजे माय दा तिप्रा सब बुरिका हमकरिगा मासा मासा बोम्बाइ नि नि को संपाजे पायाब्ले सिनेमानि बुरि प्रफेसर तंबु तिप्रा जको डाक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तंबला नों तिप्रा सनाय मांगला खुमुदबा मुगलि रोला बर मुगलि के नाबले हा तिनी नि राज परिवार ने पर बसिन तिप्रा साय काजागै आव हाने आनी सुरक्षा नांगो प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन नांगो सोशल प्रोटेक्शन करै अनप्रोटेक्टेड सोशल बक्सा बक्सा बुरै मियानो खा तांसा एससी सर्टिफिकेट गनां नों एससी सर्टिफिकेट करै काय नों नि बैकग्राउंड न फारि नों खबर लायन थाखाय आमति के केबनो को तकलाजि आसिनि खरकस ताकक सौ दंग टीवी नि एडिटर बसौ
Hoisai Malia Nora Boromote almost Sadu Mustusu Kudoba. Nung is Musungana Bui Musukiako Tawa. Sumzotana Budi Jibi, the Saskatomo. Baigari Shop Klaiman. All often a problem by a Sol Klaiman. Get an intro of Patapos in the Odica to teach Haragia. Didn't keep a land, get a land. More power of Wazatan comparable issue. Once on Kiriza Maxi. Our horizontal, I am still to this speaking. Hobui Technodor of Haragia. Who leader of Haragia Tini? 80% মূল সমস্যার আসল রুট কজ তাবা বাংলাদেশের আরো তিনি শরণার্থী পাইয়ে তিনি পর বছরের পর বছর 1947 মে 71 জোড়া বংনি সংখ্যা বসা বামা বাক ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক ভেরিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা বাই 62.33% 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজার্ভপুর 37 সিদাও আর বাংলাদেশি কলোনিয়াল রুল চলিত মানে রিফিউজি মানতাম্বা কিরি করং তংনা ফাইনাইছি refugee ka bottom by how they become the citizen of India. Article 5 to 11 Purnaji, amendment by amendment of the Nagorinka, Nini si ignorancy, Nung Buto ang Mani Bagashi, Sak by Sayas Slatongo. Nung Pozara Proza Butua, Raza Buto Manjaka, Raza Tribal, Proza Tribal, Awa Manjaka, Angno Tusi Tribal, Tribal Sasaku. Boyu Naga Tribal of Kabong Haubaru Hatamanu, Sila Diko Lifano, O Mijuro Kolay Asam Hoitaka. 1986 অবরক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য না ওইটা বড় মিজোর বড় ট্রাইবেল এসটি না বড় কিন্তু অতির প্রাহানলে 184 জন রাজা সাজাগনি বংশধর সাবনি চেতনার অভাব রাজ পরিবারনি শাসনি ইতিহাস পরিণাজি বংনি পরিবার সব ককবর মানাইত আগতলাও যে শহরবাসী তো নাই যে দেবরমা সিট নাই র বড় কয়জন ককবর মান বংনি মেরিজ পলিসি থানাইলা Aboslia Tabukai, Je Pahari Nogotang to Venerok, Massa Social Modir Popular Boom Salia, Bosaksanaku, Nationalist Abdom Sabum, Salobibar, Tin Barbon, Coromere, Colcasatum, Bini Bigo Wanja, Bini Basadu Massa Susum on the one, so and Nabai Salakai Bosamarica. Bah, Nunda Social Protection Kainai, Nini Bosasan and Protection Kaimian and Tom Social Coxatom. Stop with up here, bro. Dofan over Misrek Rutomasi. And Kachin is a product Kisu Bohina. Binaro leader Sanankai. Once a porible catch up bottle and I can see leader mano. Anthony was not touched on. Naka Sabo Sabotan, watching of the Haterguna Savano. Nijin Busana in Takuno protection Crimea, social and protected English by Nunta Sabano Saiton, Secotola Patonaka Hamba Shimaru, Nona Mokol Funugarica, Bocasuta, Bocazona, Nenka to a class in the Monishe, Nangia Dakar Kaja Busamanta, and Bocasuda and Blair. Nenka Doctor Sidney Burichi, Southern Badon, you are ambassading. Pondok tarik kaitan apa nengkai jaga bersabuti ini tahu buci burang tuhan kai neng buka sudah noble nengkal ni pergi coli buka sudah macam mana neng saksana buka sudah noh dia relief dari mangka neng je sai tanai buri she esti certificate ni busai je sabo apa sih sagrade ni busai esti ni certificate sagri kai jatuh orang nak kaya na buin dok faran tu neng sewan sagrade tampu bung sarlia zakai bung koko ke sang sa horikan de berma I am speaking jadi tiada kai tiada tangan nak tangai ang ani koko bono jadi no kubino hindi bagai सत्ता जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नंग तिनिता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड से क्या बनो का समाज बिल्डिंग कर रहा है नहीं ग्रेटर त्रिपुरालैंड को बाउंडर एक मैप करो मेमोरेंडम करो जरा कम के आं जतना आने के जतना वादक सोतंगो 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री पर कॉपी रिजाक शील सबुत गना पर्यंत Chief Election Commission of India Podan Rizak, National Human Rights Commission Rizak, Chithi Potransan John Trongo. Ang Tini Produ Jinoriada, Greater Tipulan Busana Kemasaka, but Greater Tipulan, Sama by Tipulan, Taratam Flaton, Tani Greater Boom, Wibamakai, IPF Ishunobo, hijack like a Tamabona Blaka like a defamation like a Jamon Kormotemon Paul, Dofani, Anibu Papano, Busani Sabrumuno Swangai, Latu Sarkankai. Abuni perlibatkan an right temu. Tini bo tini saksana angzot ni bagi tipra sabagai ini ang jega to jega. Big day rasbari big day. Pap halangka rasbari. Oh baksa Kolkata ni flat. Pap halka lai sai meku. Kolkata bong ni jaga pusu tong thang nai de beri nai di. Ono site number house number tipra house in sijak. Network sabu nai di. Tipra house 959 Baligonja Circular Road. Kolkata West Bengal ke tabuno payano dalang kesakai sambulakai abu dutala
abo kagi tangjak abo ta 17 tola 18 tola tangi thrake phal tango ang tango koksa boba birut samaya ageo saka kolkata ni nok phalana ngai o sampoti bo phalana ngai boti prasai tongfaina ka boros khumulung pai edisi re pon athrom mura long tre pon tini national highway gana pon bor ang tubui rajbari ka tangi mi eteba tini parliament diliwo parliament ka tangi man ongkai nungo rap oro phari ti prasai tongfai jeta 6 মাস ফাইনাই 6 মাস থানাই 15 দিন তমাই 15 দিন 1 মাস সময় তমাই আগে বমা বহা সমলাতিন তো গাছের ফুল নিয়া বনা বাগাইন আগে দৈনিক সম্পাদক সিবিলে বরন এমপি জাফরুব হ্যাঁ আশি সনি দাঙ্গানি হিস্ট্রি বসাই মানো ইনি তুই তো বাজার রিভলিউশনারি খায় নাংনাই সবা খায় নাংনাই সাইকন্তা গরম গরম বাসনি কোন থাকা যখন তালাই ফুলে আনকা গতনাকা বড় বড় কমাই তংকা তিনি বড় থাঙ্গি ইন্দিরা গানি থাঙ্কো গাসাকা এক্স এমপি ব্লা প্রুফ পাবো মুই তো খাই দেই ang biri-biri samaya karek sengnang kai ma kutuk jago sung bubuang bhabai ma kutuk jago khasi ang kai sung ma kutuk janai ma sadanai kebo sarnai kring kai norok jotina asa hamdo tong kai thani takhu go toktoi no tongma korom hai koroi tong sri raja ma sa thang thang no norong ni bagai do phayok nai nong thani kuno ideology nai raja se nong men sab saka raja ni hisri somana ang se 1996 rajbari 2-2.5 বছর তংজak sungina na ba जब राजा प्रजा का होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने ang basuni phena sabai a somoyo sini rasmata bibu devi tabu ko thangtaw sungai de banthani bona ko 5000 1000 ang rekha sungna ma sungina interview nai de aso boyanta sa bo ras biru diso রাষ্ট্রযন্ত্র না যত হামদা আনি বাবু বো রাজধানী সিপাইকে বার্মা থাং ফেরেছ 1926 ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল ক্লব যে আন গোপা হাবজাক তিনি 1926 থেকে 1946 জরা 20 বছর খাইছামা পরে তা মালাকা জিরো একাউন্ট মাজার এগ্রিমেন্ট কোনো ক্রুই 5টা ব্যাটালিয়ন দङ আফ্রু লিজিয়ন ব্যাটালিয়ন বীর বিক্রম মহাবীর নয়তে ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল দङ রক্সি বাহিনী দङ আধা যতন দङ আফ্রু স্পজারং এই বাগে অ যে সংক্রারং এই বাগে কিছু করে জিরো খাই রেখা মাজার এগ্রিমেন্ট আবগে কানাডা কাঞ্চন প্রভা দেবী কানিদা হ্যাঁ আফ্রু চীন বরণ শেষ করে রেখা ইনকাম লামাক রেখা যারা হয়তো মবুই অপ্রিয় সত্যং জানো রাজধানী সিপাই সেংগ্রা খাইপেনা রক আসি সিপাই সেংগ্রা কে থপেন সেসেনাস অমহাইকে 12 হাম পরে কে কি সং সামগ্রী গায় বিখরা খাংরাংলাই জাখা বলং হালং থাঙ্গে হুখা খামা খাই জাখা অনেক কিছু টিটকারি পাত রঙেছি মাথি লামাইছু লাখুসে মাসমু সিয়া দংখু সেমনা মাস থিকা সাধু সনাসিং মাথমাইকা ধর্ম তপস্যা খাইথামাইকা नोंनालाय तामु खालायखा ताबो सागो साक्षिनि कत शुद्ध नेगेटिव तिनी आं सगां मोसाका प्रदुत जी तुमुनो बिनी राजनैतिक काहामन तुम तहाकाय सीपीएम कांग्रेस का त्रिपुराओ 47 सीट उइ फाइकमोन हंकाय 22 सीट बरो कम से कम एसटी सुलता स्लो नमाखमोन आबो तो निबुल सुलता मांगा ताकते अटासी हंकाय बरो मनो मुख्यमंत्री 23-4 मंत्री माने ताबो त्रिपुराओ रसालाय मसालाय बुकुं बारां तो 5 बोसोर बगै खाले काहां पाइनो पॉलिटिकल या कोखसौमो फिया बाबो परमानेंट समन गय ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो खतामो सका बीजेपी नि दलाल हा नरो कैसा सिसिगा सेमिया कैसा टप सिकनसा तंगु अबि संगले बा बेनुवा बा चले के बिथांग सिकनसा आबनो टक हेड ताउ न कैसा टक हेड मुंबई तो योग्य आरोने बीजेपी न थांगई औरन साइतंका अमित शाह बुबागर आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतंग का यांग खाय मिसिल कत हिनी भाई यांग बुई खबर सबै दा यांग खाय थांगा का साइतंका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतई नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिवली जों केनो सीपीएम नि बिरुद बुया कांग्रेस नि बिरुद क जाति नि बिरुद बुया बांगाली बिरुद बुया जों केबो नि बिरुद बुया फियाबो अहानि बोसांनि अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथानाय abon tisi mobil makanya kubu inoka asang tini galogor feteng taman interest produk niji himself bosau o dinar o Dilip Deborma tongo sini takuk Dilip Deborma tai tongo bolen Deborma ISRTR sini borang bolen tai TSN Sunil Deborma tabu progoti sagri khaitnai tong an boslabai thangpuru botamsa nana ang baire thana kai rangdai hamongnai কিন্তু ত্রিপুরা কোনো নাং ফিলো কক্সরি মেয়াসো खोनाबाय लिसेन
my voice bubagra nang kharun samani buddhijibi ro bonono khok ang yakung saka khokbani ba khokbana 100 taka sini borba 10 bonono je kaidon divide and rules por semable eko tabuk যেমন কোন কাছিম প্রমোদ বাবুরিয়াং বা আন্তাকুং ন বন ইস্যু তিসারি জকা তাই কাইসা সম্বুলাল চাকমা বন তিসারি জকা সেপারেট আবো খাই জাকাটা নি আজল মেন ইস্যু ন দামা সাবা খানাও কাতালিয়াবো আবো কাতালিয়া তাকলাই ছিমিয়াবো আবো আগিনি সিঙ্গি ফেকা জেএমপি রবো অবো হাইকেন থকে জাগি ফেকা বরং বো তিনটা না শব্দ তংস সংহতি সম্প্রীতি উন্নতি অতি অসুক বাইনা বড় বড় মন্ত্র অসকাল মন্ত্র ফাইতাম নাইমা বড় বড় মন্ত্র ফাইতাম মাইনা তিনি সেগরা বড় 2018 জরা খাই ত্রিপুরাসন যে খাই মানচা বড় খাইকে বড় কন্ট্রিবিউশন করি না খাই জিরুন সাইয়া খাইকা তিনি আইপিএফটি রক ত্রিপুরালেন সামমানি তিনি কংগ্রেস থানচাং মামানি আবো বুলসো বলিয়া তুমি বড় থানচাং একাই সরকার সলাজে গিয়া সিপেন তংকুমুন আপু টেব কিরিমা সিংসাং হুমুন কারণ जों 13 नि পরে যে ইলেকশন পরনুখা জায়গা জমি সম্পত্তি गोबांमा एडिसि एरिया बुतिके एडिसि सकलांका सासिमे जेमन बिस्रांगगंज हाय जागाराव आम्बासर बुतिके एडिसि मेम नितानै क्लां हाबायका गोबांमा पन्चायतनि गोबांमा तहसिलनि रेभिनिउ सार्केल खागे खिका बिसिं सासिमे कुचिमबर ताखनो फायगा फारेसिनि बुबाग्रानि आंतां बुबाग्रा हिलिया आं बदिसि बुबाग्रा हिलिया जे दिनो ब आनन मीटिंग नि हलि अपमान करिख्लारा कदिन सिबगा प्रदुत किशोर सिमी तो बफां जिंको जिम हिन्दि बेगे सनन कायमानि आपन से काम बन जी कारण बो राजा का जतन हमन तो माने कां हरिजन ता मन नायख्लायका आं आपरो कोन बिना निमंत्रण बथांया जी देबरमा अनसाका आंथांका बिन कन्वेनर साका थांका आं बरो आव बगैनो बुहिमानो मताले ब प्रदुत पसे प्रदुत जी आसुनो आं हनो बनो मोदी जी प्रदुत जी देबरमा जी नाथ जी राय जी गनो पाइखल हिंदी बायबा सम्मान खायतं ब्लांगो खायंगे ताव खायो बनो आं तैसे बफ्रो को आं बुबागरा बा महाराज नायबा बजे ससमाना ससन माने आ हरिजन जो हो गया फारि ताबो कासिन द फाने बगे बति कासिन निनखाने ब पॉलिसी स्टेटमेंट फिजाता मतं हिनि जखन बोरिंग सापरका आदिन सिंगा मतेसा यस यू आर माय फादर यू आर माय गार्जियन यू आर माय एवरीथिंग नॉट दैट ताने बगे सम्मान जे व्यक्ति सम्मान से रिना रंगियावा सन अबरंतां सम्मान नाय जो आदमी सम्मान आपको सम्मान देना नहीं जानता है उसको हम सम्मान क्यों देगा हाँ खेला में चल रहा है ग्रेटा टिप्रोलेन भाई अब एखाने ग्रेटा सिना नांगिया तिने आईपीपी जे मजबूत का अब भाई केते मजबूत खायनान बगे थानचां लाइसे तिने अफ्रुक जति नों अंको काकाय हां थानचां मांखमु केन्ट्रो आईपीपी तिरनो जाखापानो दुर्बल सामै खायना बगे ग्रेटा शब्द ताइसा बायनो नों बो आइन करं साबा बो जागा टिप्रा मथनि बो लॉयर एक्सपर्ट दं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकर्ड प्रोजेक्ट तंमासे टिप्रा मथनि गायकर एडवोकेट एडवाइस रक हुदा साइतो माने हाँ ग्रेटर रिनाना नांगबा 3 आर्टिकल 2 सो तू ये खाइन कोसे कोनो राष्ट्र फाइना का तुनो अमेंडमेंट खायो अब आंनो सिकिम मोनानि रे अब तू आर्टिकल खायो 3 हिंकाय निनि तीनटा राज्यनो फैक्टर सामानो एरिया डेलिमिटेशन बखाय मानो डेमिनिस बखाय मानो जे कोनो अब हायका आर्टिकल 3 सराय आगे बसाका सिजगलाय मानि पाप आं सियानो आनि सिमा जतां साइतमान नों और सियांकानो प्रगि आंथानि जत आं ल बय गयतं तथ्य दं आंथानि तिनि जे निनि आसल रूट कस्ट 3% रूट कस्ट मो बांग्लादेश बरर रिफ्यूजिंग फाइका इंडिया गवर्नमेंट सेंटर का कांग्रेस सामान खलाइका आसाम में कांग्रेस बुलक्रै तिनि हैनो बाक्सा बाक्सा कांग्रेस बाइका पखें थाल जानो कांग्रेस बुलक्रै 1954 पार्लियामेंट रेडी खलाइका त्रिपुरा न आसाम प्रदेश बुक्त खायनाय माने अब सब विरोध खाइका बर विरोध खाय बो सुसाइबो जवाहरलाल नेहरू वंश माने आपु त्रिपुरा प्राय 4.5 लाख बांग्लादेश रिफ्यूजी ट्रांजिट कैम्प दङ ब त्रिपुरा न आसाम बुक्त फारे का 60 लुंथाना जत स्टेट हंका स्टेट एक परिवार हाबमालिया आ पॉलिसी खायमासे कांग्रेस साबनि दोसारि ताबुक आबो तांगा फाइदियां चैलेंज खाय ब गरुन दं आंथन बय तथ्य बुसुन अंगो पार्लियामेंट बुसुन मेमो खलाजा का जतन हन दङ असे नां या दफा कमाखा दबाखा सबसा नोक्से दफा नबि सबितु दफा कमाया हाबो कमाया सिन रुल्स मिसे ताव यागो क्रिंतो तामनि बगे नों आं सियांबा बैसि तिनि फान नों बीजेपी खायता खाने मंत्री माखायनो थर वाइसबेन आसिबेन माना बगे फुंसासे मतायनाखौ खुस खललिया ओ मानिक साहनो से मा खावनाय डॉक्टर मानिक साहनो ओ बिप्लब देव से मा खुनसिनाय मंत्री कौना किरु मंत्री सावै बा बीआईपी ngै तंका
Jibono Unkaba Absubani in Dofani Naham Waja MLA Sakanin Fonobader Nanya Sung Bisa Montri Bizana MLA Sinanga Pazana Montri Sajana Montri Sinanga Sing MLA Nanga Sing MDC Nanga Ian Nanga Edishi Sinanga Sina how Joton Yakala Tirino Yakala Tahu BJP Kanyaka Shotamo Narendra Modi Sisona Matangai Nara Kobor Sinara Kobor Nara National International Book Cover Sia Kwani Yongalak Kwa was in a Baltic Cliff Habitango Loka Tesha the Koga to Lila Mahaka Tesha Koroti Koga Tanga Chow to Hato Nora Tiki Prasa Nora Kwani Yongla Ras the Katamasi Huh BJP Tank Haitonka Tam Hanatonka BJP India were popular Totongo above SS Canaringa No Tanra Sitika, Sakwa drop, Rabagan Hog drop, Nox Hog draw, Horian Department Nong Holy draw, Horian Department Target draw, Pistol Pilot draw. Huh? Pistol Pilot go, Tipa Mosan Saron, the Kulam Kulasaka, Pistol Payo Tabuk, Sorkari Baba Bonan Toika, Pistol South Paka Bonta Kes Hake, Bobo Tabu Bezwatongo. Bobo Soso and Tanala Tangmataniza, Ninja Pro Samani Pistol South Pai. Sorkari Auto Sorkari Baba Pistol Theatre Mayable. Antina ini kok fightongo. Atini jo satna Maharaj bathi sile wala ne samprodeng danga khanya danga khani tang mai bak takho. Tabun agot lawa dalam bisiko to ne inglak. Nora agiru nora ru sok marak masandi sok marak nok semeku masandi ro marak sachimeku. Masanya sing age ha koro ora ha ka tongon saka sing aro sango hori du muisi pusa kirau. Am pura sikti pura sing tangai yakun khawina haru. Nora siaku nora apike dumpai bianu ses. Tane ko koto sajong Not on law tongo policy to no power cricket power tongo power policy joton hanchin hatongo tabu ani ostro no use kanang nai nang ani ostro khayan ya AK47 no gana bele tongo sun kong ring ka ba abo nini ani ni pocket tongo nang so I know use kanang ya I know sina na ya tam klai nina ti prasar no nani ati prasar no saba bolo nani sak by sak korinani oku montrona o chimichi tonglayo mana ang MLA sa nang or da phana masa tomung bonoro tomuk o political daito nika ang tiken mai nai jonagon bina angle popular tung gapon tauk sakhe sona ton lai o site tung khatera jona MLA table sa kari phung kari table ya tau kan angkai mukhyamantri ni bokar sa kai mai kai phung siri ang dang na bes nor manai no ta ni go table ka khapur bang site ka sango sakable tam bagi table ka kha Apa ke gerak hati problem bagi dak apa? Jabab nat ni bagi jabab nat no. Tui ke thar sarkang kai ba sudi rai permon phan malai kai ba sudi rai asibat bai si powering lai suni ra. Powering bai sudi ra. Bidasri powering bai ta English kai sudi rai ka powering khai ka ta ko. Angka empower khai ja ka ka sabo tabu ti promote ni sin leader ok. Afur kai power malai satu ye ka sakui. Empower I am empower by powering by Sudhi by Burman, Honorable MLA. Ngeba kalai masible, nungera ti problem ke table kaka. Anmo ko boidar na khnadi. Also logic bihin, lawless, logicless. So ke phero kok sama hatin ko thra tikri. Gerto ti problem bill pasan ka. Tai 2 tarikh March of elections rang sauka basan lekha botini raja poribarthana bontangnor karisum khare jaba morasantro diba boni bo single butani power bo sambin gaisa ko ang nukha bo sawa ang tumung jol lekha kai shib ni obotar na oi bos mokai bosom kar dega wah ase bosom khai man tong ka khai thigra sile ang hori ba khai thigra sile ang raji tongo ang siraji tongo ang jodin ti prasani birud ka an bosom kar do pradut ji आप शिव का अवतार लेके बसम कर दो पहले हमका मेरे को मुझे कोक भाई में कत बसम कर देगा यहाँ का छारो ना वान सर भाई हाँ मुख चेहरा नाशिकी नाशिला कैसे अंगना भाई थिनन धागना माइसर ने सब क्या कहना पाताल कन्या राक्षस अमक बिनासल का नस्ल मका पाताल कन्या मास्टर तंग नस्ल का नाना बिकुन प्रेम आवेदन खाइदा का भाई मा तंग साइमालिया आमति रुफा न अब साका के बुझना न हंका बा तंग नस्ल तंग बो साका जे आंचलिक पार्टी रो थै तंगी मालिया एकमात्र थानसा मथौ फाइसिना के बा bo aro bo jaga malia hangkai bara dam male refill jago hangkai ba aro bo thangai
लासा गदा बाय खिग्रा रदुल जाबाय रिफिट जाबाय खांकाय बा टीपीएफ खाइसि माले आंका बा बता टांखा बा ताबो सारा आवार कलक मा आंगा गेसे अभिगत आन दङ ओ आवार ख्यात कथा सयतरि माजराव पुरा हादलि दुबुक दो लामा तान प्लां माने बुफां वाफां करे कलम माने साइमेला बखासि दा दर को जखा ओलका 33,000 बोल ने वाइसे न ट्रा पेर नवा पेट्रोल आपनि साकल मो सांथाय बुथाक माताव सुद बो बाति बसाक होना ताबो तिनी बो बीजेपी खलाय ना असुसन थाका पादाल कन्या का ओसां खरस न्यूज मीडिया साबला निनी बस्ता ब्यां थाका बस्ता बाद गुलबादराव मानो निनगो तो बस्ता पाइमान तिनी पाइमान ब्ले बस्ता काना फाजि तिनी का थांगा बा तिनी फाइ जों ताबो पाताल कन्या सिमले कानमा जों 10,000 थांगै जों प्रजातन्त्र दिवस 26 जानुवारियाव जों ता दिल्लीआव बस्ता कानै जों आरो थांगै जों खुफनुंमाय दबा मणिपुर ब्रिदाव लांतिखै सिरिफ्रि तमान पुलिस रंसि यो सांग सिरि चेन्स कक्सि लांतिरि करिगा से पुलिस मा खारसु साइजों दारि ओंखाय नोंखाय ब्लावर सिं कासु मीडिया सिन गजना कलाय सातरि एबार कासु मेकअप खाले सहारा फुना बगाय आबर बोनि कासे एमजी सौ फेसान खैना बय फायकानि हंस कुमार दिनिया प्लेयारि एक वॉइस स्पेस बांगु खाबले फेसान नै ओ दिनो हाइले वानस को हारि हाति बांग्लो हमला मा हाय कासा बांग्ला को हारि हाति बांग्लो सिले सबायले गान आं नायसि नायकिया खाजन ताखौ रां टंग थोय आई एम नॉट हैप्पी इवेन तिनि सिंगार रो आं सिंगार बिसिनाबो ताव सागा बहिना नो कयटा सिंगार सिमिसे दफानि बगै खाबाय खुबाय मुक्ति क्लायनाय जां खायवाबो बुमुं साका हयतो बर चाया फामजानो आं साबो सौ जरा जरां लुकासिर खाया ताबो एकट बिहि बसाय दं सिंगार बंनि केन्टु ताबो बर सामुं तंगो बरन बुरसाम खतागबो बकजां बसाय थाना दं केन्टु बाक्सा सामुं सिंगार का हम दं बंगाय तांगाय सिकला बाकला खाजा बालायनानै हमाव बालायनानै लखाय चलापि खालायनानै लखा बुनि बिग बैथां खालायनानै अमहाय सामुं सोसाइटी अनप्रोटेक्टेड कोनो डिसिप्लिन करिखा नों साक्सा डिसिप्लिन नांखा आं सगा आर यू ओके आंले सो फारि आं जे यूट्यूब चैनल फाइमा होयते आनि नों ऑब्जर्वेशन खायना फैदि आई हैड फ्रेंड्स आं ताव फ्लाइका जत दिन कथां तंखा आं आंद फानि बगां खाप्रो आनि सरि तताइस नङानो लामा तास थंदाव नांगलाक सुवा राम नोंमा मनोगलाक कय पेसि खिमा नोगलाक खयनि जद जामा नोगलाक निनि स्प्राइस सिसा कोल्ड ड्रिंक निनि फ्रुटी मैंगो फ्रुटी नों तवा नोगलाक आं चेंज खालायकानि लाइफ न ओ दफानि बगै उसुक बफा खालायनसनाय आई हैव टू डू कारण खायना बागे फ्रम द बिगिनिंग नायमोन जों 1976 जे समय तुलासी कर माइक बखक जाफ्रो तिनि अनिमेश देव बर्मा न बरखा चिनवानो बत जखन नेता कतरबा बिनि बुफात खथां तंगो सुंनाय दे तुलासीकर बाजार बजेन्द्र शील ओलासिक देव बर्मा सतीश देव बर्मा ब्रजमोहन देव बर्मा सोलिदा कबांमा करण देव बर्मा रामकांत देव बर्मा अनपारन ताउ थेको ब्रो बरा फ्रु आइसानो बुरि सिगलार वतंग आफ्रो अंका आफ्रो टीएसएफ ताइ टीयूजेस नि मीटिंग ना बगै माइकिंग खाइतमन आं बाफ्रु सक आं फ्रु क्लास 5 केनते सेसो तामुका माइक मुग बख खिबायका थालि बकं बाय गायनो गा दारि नि वाइ 7 बुरि रनो थांगै गलायखा आ बजेन्द्र शील संरक थांनाय ब्लक दिनै राजनगर मगु मेसेज थानाय ब्लक कुबै जाय रेंदे आफ्रो आं क्लास 5 पर तमन आं मीटिंग आसु त माने वाइ 7 आं कालां सुतिं त गायं बाखलांखा फिलांका एडिशनल एसपी मनिन्द्र देवर्मा ताव कथांतको जतीन्द्र देवर्मा सोशल डिस्ट्रिक्ट सोशल गय प्रिंसिपल सोशल गय रिटायरिंग जाक बिन बसाजक माखो दिल्ली साख्रि तंगो बरक जतन कायजाक फु पर्यन्त बरक मा फैलिया खेतो 13,000 लिया समाज बाइकर फाइजाक सीपीएम रक बाय आ समय आ अबि गतां तितां खाइतं आसि सन्दांगानि कक्सिन ब्रसिलिया गबा डाक्टर इंजिनियर खा स्टेटास टिप्रासो करिखा आं वानसा सिमाना जखना वानसिम डाक्टर दं प्रोफेसर दं दालनक रेडी खाइजाक दं बुफा बुक्रा आबा टिप्रासम बखा आसि सिंथा जुदाव ओ समाज सब बसनाय आं तिनि जे सोशल मीडिया बुमा बदल तनाय आं नों कयो कराय बेसे कराय मुफुनु मायं बेसे मायं कतु मुफुनु मुसुक बेसे मुसुक न गखलायै आलबायु नरक बुरि रनो बुसबि वानसा तक सबासे काजक तमनि नंने अब हानिकर क्षतिकर समाजनि बागै साख्रि कौता बुतां थांगो मेम्बर बुतां थांगो तनि सिक्रेसी बुतां थांगो नि सोशल डिग्निटी बुतां थांगो जेला खपरा गनांसो थांपाय कांकाय बा बुकसान मा तंसने ताखु बुकसान मा तंसने ब्ले तंमा तक्सा तने छिक खकलंका ताखु बुकसा क्लाय माय अति प्रासा बम फासंकाय आंति क्लाय मा तंखाबले सोशल प्रोटेक्शन निगडे कक्सिनि कत सालायो ति प्रासा ताबो कमाया हाबो कमाया निनो अधिकार नों साइमिया निनो अधिकार तामो तिनो बांसौ निनो अधिकार विधानसभा सीट
1941 Primarda Settler Baru Hamani Sekang Bowan Santun Jesapantun social order to be secured their social order socio-economic political right directive principle state policy Article Barni সংবিধান Setongo Nina Abotini implement Kajaka due time bo 1950 January Barni সংবিধান Senga Prose Nino সংবিধান Sakatang Ekatur Drap Patani Borok Tayo Hani Maling Nai Nung Kowi Saraga Tripura Ho or Tiprasan Muel Tiprasan Somachangani Samdarayan Bangladesh ni Borok refugee in Karman Pores Paisi or in Somachangla. Who is the problem maker? What is the root cause of your problems? Nung Nino problem sa Saragya. Swag Ram Nangai Swag Nangai Din Lay Mukri Laitamo. Horizon de Bonanga Fine Pedanago. Honor of Sari Kono Ram Botol Mangla. Splashing tight to your man on over I forget. Baksa Basa money at hanging pipe on the Nunto for you. Nungyang. Spread them about not supply you. Not a spy capital of Leneba, social Kutukango. Jot to come Bobonos Hayatons in society awareness chemically. Ain't the Dikan Chicher Macre. Angsini produce Gino Prosobica. Social justice movement Hanamai. Tyson Pulas from Sini Samutanai. Jot to lead to his house to plan. Sapsawa Omahai policy maker to political Macria. Policy Omaha policy maker Borok Samahin. Politicians Maya. Politicians behind Basan Nakan politician. Policy maker Makai Bo or the Panabagi Kaisa compost when I cases Ganang. Mahar Munganang. Lawfully, scientifically. Joto Kisibintani. Ekdom Ganang Borok. Omahai Sabsatong. Written submit Kaji. Ang Horizon Debrama I had been submitted to the Produci. On 2nd April Napla, Pastor April Motasan, 3 before 3 days before. Angla submit like a can do my Kasha Pulas and Kalango. Arabona approve Saka, General Secretary, Nung Man Chief Pondi, Chairman Wino, Tay Babaka Jotono, Senior Mus no Dijono, Vice Chairman Kaji, Babaka Jotono Council Member, Tiprasa Council Member, Bokok Sananka, Bitam Sanabosang, Sisi Mara Eglan Kokri. Hangi bos prostop hangi telang na jaya muti engka angkok sana musunggoi ka muti topi engka abo hangi jara kaisa reader alkeni ke tham tanai boro kaya rakuno pati ko kri ama sigito chere ka boro pori ka abono serial number ese de ka muti sana ngka apro gosana ka bono thang bo binary pori mane copy jama na mana babron tuya bekha manai explain he or she to she said should explain his views thesis objectives Abasi Kayanai. Baksa Katina no comment Kano, or Boronukha and Papapon Salisinatu. Ananukra Selekan and Cassidy. Angodin Katanka Matona, Anguti Prasing Asekeba, Solaka Hampanton, Hayabanto, Shitra Panton, Ango Dukumani Pekeba, Ning Ang Mama Mayako, 18 riots ago, yes, you could buy Tago to Ani Kongnui. Econ IPD, Omorok, Zotonokabai, Omorok, Tokro Zamani Tebilo Yagui. Ota Kaja Matango, Dofani Samukoye. 1992 Arabo Sidemon Sung Sedemon Puro NSN Sokasung Tangai Puro Korokburi Saima Jalo Ulta Kajaka Yakun Kachu Kribai Sinano Mai Klajaka Dofan Hanamasung Poimia Baksa Police Bewas from Zakate Dopa Dupu Poi Haiston Silo Kusuroi Kaitan Kiria Kevin Sini Ronji Bawaso Sama Kirsine Batabo Young Sakoksunawa Kirsinai Tampuin Gorobo Krishna, Shibuksina Krishna Mai, Nindo Fight of Abo, Nox Hola Bolatongayo, Arabona Krishna, Na Ochina Arimaro, Nimbukung Baranukase, election Gana Wang Nuka, Anto Niropeko Masi, Anose, Mostani Borokni Hari, Footful Matu, Lamawo, Skede, Ologas, Ani Kaisao Gario Boro Nuguse, Ana Protocol Yanto Sakrokumo, Ani Gare Kaisa. Apor no kangkeba o Afrika porogolia. Yang tokro jakmo. Agot la soro. Yakon lekai ngong daka BJP pai phika kaba te birudi to habjak. Engka mu kaisa mani pen thangka mu dukan bonongan semia. Engka ba thanga yang Orient Chongni yang lai thangba. A BJP office ngayang kaisa ko wa age aitor magan ang sango. Ayang boro karo ho ngai siku sose yakda no. Ngola chongkha. Ola SMS khorok ta phai o bo muti sibura. Ang phai piyo ang tawa continue masa sini boro protection to sini hawa se asta bolo meeting khaina si permission jaglia sing rekhablang gondol nai phone sabale gondol khai boro sei
ত্রিপুরা ও পাহাড়ি বাঙালি বা যে কোনো জাতির সাম্প্রদায়িকতা সুরসুরি তোমায় বিসাব বরকসি বরক সেং তাंलाय फैलाय तू फे जोंनिया नों फिरनो रोंगिया नों बर बज काहामनो काहाम सारालिया नों सारालिया बाइके साराखिनाय निनि बुसाजो बबाय गायजाक निनि बाहानो बो वानसाय गायजाक निनि काकी बो वानसाबा इंगजाक निनि मामी बो निन तय बो अमहाय निनि तंखा नों बो दै सेमानजना साकबाय साकसिमेन थामसि फुंले युटिरो सिमेनाव थामसि फुंलाय किचुला करे आगो थामसि फुंगे आं तिन बसौ आई लव all human being Wansa Tripura Punjabi Bihari all human being is my friend my close friend my beloved friend Angzo to boro hamzago hamzang mane matlab ऐसा नहीं है जो कोई हमारा दोस्त हमको गिरा के मार के दबा के रख के हम दोस्त बोलेगा प्यार करेगा ऐसा नहीं हो सकता है अब हाय इंगी में ये ताकुरो बुकुरो अब ने बगै ताबुक संजय वाय तमani आं खाना बक्सा थुरुकसा मासता आबु मिया कैसा सगाब्ला दांगा सिंगना सावा तंगसौ राजानो सामानि अरे राजा मा सामगैताम दांगांनाय नों आसो सागा आं सागाब्ले तिनि आसो बवानसानि पाहारि बांगाल नासिगिसे बो थैना मुजुं तनाय बरक सिनि प्रदुजी निन तापस दे संरक निनि बिसाज एडवोकेट प्रोमिनेंट एडवोकेट संरक निनि इंकबले ऑल त्रिपुरा सिटीजनशिप फेडरेशन आबरक डिफेमेशन केस खाजिता क्लासिबला सबबा हंका निना आना बुकासुदा नतो कितामा ना तमा कौ बिसि सामान बांकाय प्रशासन डिफेमेशन केस खाय कोर्टो जतन बागे समको खायनेब्ले डिफेमेशन केस खायदि सारा त्रिपुरा जत थानाव न डिफेमेशन केस खाय आबो गनप्लांग भिडियो प्लांगै ऑडियो प्लांगै न खायदि थाने आबनो जे अंक माने नर्थ ट्रांसलेट खाय टाइप खायदि ऑडियो बो ग्रीका फायदि खायदि आं सागा तिने नोंनो तामु खाय आं खायया आं से बबायदि खायजाक दं गाय गेट आउट होनो अरनि होनो तांग आं बिन बे खायतनाय आं सिदबो खायया आं बनो आबायनो राज महाराज सिलिया ता नोंगे बाना ब हामजे गेबले आंले बनो हामजे गय बिनि बोमा बाय पर्यंत बफाय पर्यंत गरिबै बंनि लगे लगे खायले जुर खायै बोमा जखन आप्रो त्रिपुरा एकताबो आप्रो जखन टीवी चैनल केस दङ जते को एडिन गने सरकारी आप्रो को बरबाय बासने आं से ट्रांसलेटर राजबारि वो आं तंगो 96 से 98 जरा हां आं से राजन छत्रुं थापु ओ त्रिपुरा सरकारनाव जों हामजागौ आं हामजाक मालिया तांगे कबंनि सामं तिनि जरा आं त्रिपुरा मथा खायना आं आगे सामाखनाका तिनि ओजे मालनचनि बास गानाव बंजागा ताबो तंगो क्रिकेट थंनाने होमवर्क थंनाने केवल न दै आरे कानि रिरि माखा निन त्रिपुरा सरकार बरक बारा नावै फानो ताबो गोबां मा खालि दंखौ नोंआसोगन त्रिपुरा सनो अर्थनैतिक दुर्बलका आगतला सरस बेबसांले बेसबा ओ आथ्रमुरा लंत्रे मुरा बेबसांबा अरो ब 1000 स्टल क्वाइसन माल्टी स्टोरेज क्वाइसन रॉयल अंको त्रिपुरा किंगडम हिनी पनो अको मार्केट त्रिपुरा किंगडम सुपर मार्केट हिपन नंग स्टल परिना बा रेखांका बुसा दुनिया फाइना वासे जिले काइनि बोयारो त्रिपुरा सर दुकान लाइखाकाय नेनो रि दुकान बहुत नगरपालिका दिल्ली नि हाय हाबिसिं हाय तो अंडरग्राउंड सिं खाइ तुबै लोन नावैनो नों सिक्युरिटी मानि नावैनो नों बैंक नावैनो नों मासिक खानि त्रिपुरा बिजनेस गोबां खायगा रबो जतो केटागोरि दुकान तंखाकायनि बरक ब सहर व्यवसाय किसला रां फैसा मांखलो तब एसटी कॉर्पोरेशन आगे टीजीएस र पाइमानि ताम ताम का सिबिनो खायै त्रिपुरा सा 16 ता स्टप बुसु गोबां आसामे 40-50 ताव हा अंका आरो रिलायन्स ताव मोटामोटी रां र खायसा आइतंै बले गन नों अबासु जदिन त फन हाजे तां खायरि मैया एबा निन त्रिपुरा मथनि जागा नों पाजन दारि मतन खातिनि प्रदुजी आं तिनि निर बिजनेस नों ब त्रिपुरा सा हमजा जत कलकाता नि नरने पैलेस अब फाले त्रिपुरा हाउस फाले नों जखन न आथ्रमुरा पारा बा एडिसी बिसिंग टाइप कैसे पैलेस तांगै नों आप्रक खायसनानि अबाय खायमा खाले यस आप्रसि सबा मानाय आप्रसि नों कुबै कक्साय मानथ्राय नों ताबो कुबै कक्साय मेब्ले यां वानसबाय किरिजेक तंगु यां सा किरिजेक तंगु बासाव मानतिया बांग्ला के बासनि मानो कबर खरि मिया आं तिनि अजर तांगो कमनो साकना कुबै बे मातनाय बाक्सा सौ राजामबो थिबेन थैमानो 2011 नि कासे गतना सर हेजा माराव सुङैना दे हेजा माराव गतना मानि खरकसा सुला किसा बुतो आजाबाय त्रिपुरा जे काजा क्लांखा फेराय बेराय थाजो माने लामा थाजो माने वानसा ड्राइवर आगे सिगला दंजा अ त्रिपुरा जोबाय हंका बावला खा वाइसाबाय ना गारि बाय बक्स लांथाका प्लांथागो हसा थुइसावै बिनाते नगो थुयां को सबल सिंह ओरा सेसेमसो एन्टी गुरि थानाराव तुबै और फाइटुप तन फेकां को एजे सिदे थानाव हंका थाङै सिदे थाना आगार काय हेजा मारा बाजा ताबुक जे आरो आसने फेल केम्प दं
Beri sarai sai so paso phale ka sida ya go korok ti lejak id adla rok ti lejak homo phale salabo phale jak ti bot lama lumo bai le angkai 10-12 घंटा angkai na apro ka SP tesi thangkai o SP ko som boda apro enorak den koro sabudani angkai thangsai ka bongna bai ka kai ba gari bosai ka TSR rok bo CRP rok ba ko prai 200-300 sai ka water ka oni ni korok joto soi beka ang ba apro thangai jokhon aro bongong taka ba plai bu malian ka ang koi ta kok sama sana ses abo sabapti saitong ang kau bikau na sakata o buri ba tabu sidai thana se sapai kane anan o ngo sable SP sabla ang SP kok sare keble SP sawa o to agia bi ha borok no bosau no khot phaide ang bai nong te tu ni pheno asu puno sakata borok bo nong borok phajak si saitong ka o wan sabai se hamdali sangu nari kaijak lai tongjak bui belai phrai ban obo gotona sotoda ang borok saton samuksara homuksara borok saton tata langkai phaide an no phaida sar phaide no oloka sese tomongka sabse SP na phungsai na dithai karo wasi idat labai thui sor ang gana sanar tungo thui sor thakan ka ba SP wasin basiri khable basiri ma pore kai no nang nasi ko gya sakase ko go o bullet rijat thau rekhan kai tangba ka sema regnai ro gunai khibi juta juto keberu kutu daga te khale burei sala jotona paika srai buksa angkai ta pro dukan tolom bombui tongkha tam khine ba olo pai be ka silai tai ka tom tong kok ba ka TRIPURA sa dar karo botong olo kai da tam khobor he bo boys kam na sabo engka ang to muti se ka tam rang bo kaisa ngo se oroni borogya engka muti problem ka ang kunung jalia khat thamai ka nai men juta bai dik nai beruk sa burung kha biang tha ka pro a ja ye datla bai pulis 247 AK-47 ganang LMG ganang kaman jol kaman ganang aborna id bai tokhai kai nekela bla ang taw ko tin sa hus kaya prisedi danga plangane sanop plangane nin tam to da bosi sigrei kai baksa dogo sako besade bai si blade bai si muira lai tong isku agoto tong ai abo so tabuk kaise susaibo jati nini ken gora tong ninti prasara london na tong america tong boile sara wala se kopjak nang ain be thangka ta kirdi nang ang sangabong kiri samaya ain nin than pheba tong mo TRIPURA hanin ha aboni ni odikar nang tabuk tini BJP khanero ang last session sana yo talor na ya BJP khanero taktam saitong BJP chin nani modi kai hata kata bidata sini bobishani jarmodata joto nangkha ba boni jise bus clean ya sing joto saiman ka bus अच्छा दिन कब आएगा स्वच्छ भारत का बात कह रहा है कैसे स्वच्छ हुआ सिर्फ जमीन स्वच्छ होना से क्या चलेगा कितना साल के लिए जमीन स्वच्छ कार्रवाइया अभी कहाँ स्वच्छ है अगर में जाके देखो कहाँ पे जाके देखो इंडिया में कहाँ स्वच्छ चल रहा है कोई दिन से स्वच्छ सफाई का ताउता नहीं बिठूं तो सिगरेट तो कथा नहीं बा स्वच्छ भारत का मतलब क्या है हाँ जे माने अच्छा दिन कब आएगा पेट्रोल जेता तो मानी 60 টাকা 54 টাকা তোমার টাও 100 টাকা 110 টাকা গ্যাস তো মানে 400 টাকা 1250 টাকা হ্যাঁ কয় আচ্ছা দিন নিনি লেবার গলা বুতাম বাবারি খা বারে আবলে 300 টাকা সে পেবলে রেগা আগিন বলে বিঠি যে জায়গা তোমার 70 টাকা तब 210 টাকা मा पायो आंथन जतन देखो तुम स्वच्छ कब आएगा अच्छा दिन कब आएगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आपका क्या प्रयास है बीजेपी मिनिस्टर बन के एमएलए बन के कहने से होगा रेवती बाबू सन सवा आं प्रोग्राम में बसाई नहीं दी नंग एमएलए तो 100 बছর 1000 बছর एमपी जाफन नंग TRIPURA सन कोन समाधान खाइमी आं ती साइरु नंग तो आनो दारा हिजे नंग आं खरसम का आंनि बुं खौ आंनि काइसो सनुखा प्रदोत किशोर आं बे बसा कपन पास खाइमी आरो सबां खरागा लरके देखो सौ नंग तिने आसले थिबो थिनो मथानि बरम थानि आं तिनो तैसा कयमे आं इंस्ट्रक्शन बाय बा साव आं साव नरन इनफरमेशन वो नरं थानि बो नरक जे पॉलिटिकल खाया थाका चिनि बरो बुते ग्राउंड प्रिपरेशन खाना ग्राउंड प्रिपरेशन कै तिनि नरो एमपी नि मानो आंले रिफेका एक बছর खा आंथानि फादि सिर साबुजन आं तो फाइदि जत TRIPURA मीडिया रो सिविल इलेक्शन कमिशन आं साका जे डेलिमिनेशन 2027 प्रो एसेंबली सीट 30 ता एससी नि बगे मा बारे नाय 30 बाय 20 संगाय चिनि खानाब्ला आवम परे पार्लियामेंट सीट आबुक तो माने एरिया डेलिमिटेशन खायै within the ADC area no omai makhana abo bangan tongana ro ang sajung pati lorai khai tongo tabu khai thanai philo onkhor ma ya tangi onkhor ma tabu onkhor kaise phungsai se gari stock ru grasdi ha sabone usang ba sanu khable TRIPURA motha sara khai kan kai tokru se kibai tok khai sikinai pa
salsa no ro kokta sari IPA tiro salsa tingka ang apra IPA tiro se no pita klaji tui kutung apa thagya ning hai borok pere nigana bui bisis parang borok hampa tong namu senya kharu lo joto borok hanya tawan sudi joto no borok hanya snang boi cover sang ton maya aste aste namu cover tong saklang je kasang thama humsi borok phainai ang nayo anti prasa bojesa party khlaigaton bona ane ideology si mas sidino nangnai what is your ideology o hani ne ha भारत बाहामा समय जो तमाम पॉपुलेशन कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं भी बिहारी कहीं भी मणिपुरी वो आदमी के लिए वो नागरिक के लिए नागरिक भी बनना हक है अधिकार मिलने का भी हक है आवश्यक ना नाय तामंग और भारत बाहाप का नहीं और बारने बुखंद नहीं किरी करंग फेमानी जे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुई टुकड़ा खा का पूर्व पाकिस्तान ने जेब ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट खा tabuk India waka tamka Pachim Bongo West Bengal engka engka benono East Pakistan tong mane tabuka sarin Bangladesh engka ekatuni pore ka chulo disem pore engke ba nong tini aspar uspar hindi bahno this part that part abo hai se borong na toma ba tamunge Tripura part engka it will be a colonial role of the refugees India government nong har India ka नागरिक और हिंदुस्तान का हर दुनिया का हिंदू को हिंदुस्तान में रहना के लिए आपका जो मकसद आपका जो वादा आपको जो बसौन है आपका जो मांग है आप पूरा कीजिए इसलिए हम कहने का कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ये त्रिपुरा अभी भी है 80-90% अभी भी हिंदू अपना का मानता है तो त्रिपुरा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरang राम पद जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बरां मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे मालाय परे न बसाका आंदोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एस सिटी करा खाने बगै नों अब हाय वानसुय अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बो लाइसिया दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu परिचय लेजे गुबरे न yang थुन तो निके yang मानिक डॉक्टर महानिक साकेबले रमुइ तुबुइ मुख्यमंत्री सान लाइसिया दने नों अनबिरिद बा फैने खायना बा कोबुइ बे छनो सावो 90% समस्या बड समस्या ओ 30% 1 लाख सेयेबले ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान करिजा देबरमा का ख्रिस्टान दंबले रियांग ख्रिस्टान दंबले India secular country neng obono te ni na ta mongin kholaka neng saimia da Tripura o tin Tripura men समस्या समाधान का करे और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का कोई का समस्या नहीं है नeng शांत का तमबले हां दलाल खैरा सन खै तकर बर थांग है निनी बंसले बर थांग तना हावो नeng राम पद जो मातेओ आजिना जन जन फैया आगे दसरो ने कक साव कथांग हा फप तमनि ताबु दसरो नि परिवार जत्तन कोना रखला छंका नeng राम पद बाबु नि दब टिकला सत्यमेव जयते जन धर्म जन कर्म जन खाई तीन इंडिया सेकुलर कंट्री तब न हिंदुस्तान कंट्री का त्रिपुरा बाइक से फैने सब फुंग्रे रे निनी रूट मैप से करई कबर कुंग्रे खाई दबक डिबी कक समाबे किछु ना करई ओ त्रिपुरा सर हां तिनी बीजेपी थांगा के बक्सा बा सोताव बीजेपी फाइग्रा अनुसम पर कल फायो फारे दारा बीजेपी फाइग्रा नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सब आं साका तामनि बगे बीजेपी हाँ आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्लेकले रविन्द्रनाथ ठाकुर बेसा मुतबो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आं आगे चरायफोर मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलरे एकला चलरे एकला चलरे आं वानथाना स्लेकले ख्रिस्टान बतंगो I had to follow Jesus not turning back केउ खाया कां सै थाना यतम जत कगन तो गाबो पृथ्वी ओ कक सनानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर करत दङ कबैनो ईश्वर जेखाने कबै करिका आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कामजा जंतराजा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोबोई जखान तो सत्य ने जयतिन महात्मा गांधी की साइकल तक बिमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुसुको उनगन महात्मा टाइटल मन महात्मा गांधी साइकल तक सत्य में वो जयते नंग सत्य कक सरलिया नंगनी जले मासे
chini bukuk pagatul koina otirokto tar gita tamerok semano otirokto tar fontine ang boso do thup sing thawani ta gita tongu ang tam trung rung ya phano besi ta khen thoi thang oi katal si ke ba patal koina bo besi ta klai ka wai sebana bangladesh go back who is bangladeshi you din identify fikung ora siak tong bangladesh na tal ka wo krible no according to the any law nang sewoi nang sewoi bo afrika pa bangladesh go back te boot boycott boko anga pro sama sa no pa ana ambassador telepon ka saw no pistol pai guloi ka pathana nei nang tiper ni birudi ang birudi able tami bagai nang ose wansar bosai ro seteri wala chana bo tabung jemon saikot tola patra bo saikot tola pora bo swang nang na ganda nang ida na sai tanga bo ni tai tabo koto buddhist series rok sigit rok kharaksani christian francis every session no hang tabro ko tabro nang khijana among srai kharaksai bukuk bo srai mo rekha nang saikot patra ni bekering ponto mangala oh mahai tantrik kering mantra kering biare bitongo tonga ka phaje dana masa 50,000 rom free anje sai sapot ek boson ang rowano bo jodi salo masa bedo kering bothal mai tonga phaje ang nang rowan 50,000 ti prasar ok sakbai saksi mena humkele mano ha bedo kering ka ang khlai rowan da phaina ba to to nai salo masa bothal manai ang je bumung ma bo ma bothal ma tona salo masa ang bono 50,000 nok tongan 10,000 50,000 nang ke bon thang sanaya ani jaga sampati jata mani je kije me tamang thalai pane ek boson baga ang sponsor ne bono কিন্তু ব আং যে সময় সালো মাসা বছর মাতো নাই আজকে আং যাগো তাই নাং গিয়া আম বগে সাতসিং কত কত সারি ঈশ্বর ব যতন কাইসা ল ব ল তঙ্গ সুনসানি কেরং তঙ্গ সংবিধান তঙ্গ সুন সংবিধান কেরং মাতো নাই কুবুই মাতো নাই তাই চিনি বিসিং দফান হামজাকা কাইসং গ্রুপিজম বন্ধ মাখাইনাই তাইনি না সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট খালাইসাতিরি বন গণ নাই নাই আম বই হারি হাতি গুরাং লাইখানাब्ला संग চিনি যে রঞ্জিত বাবু তাंखाबले bawa tangkalang ke bana kiri alaka sini se ka tibra motan chairman sakang ke bana kiri ga wala le to no kiri ka do kiri no mane sinis kiri te ba ke do kiri sakse amo hai chung natokyo samajo tung tak phai buri bodol nukhang tibra motani o masa omi da tamni yang masa tamo jani facebook steri seka khama to masangka no nu pon tanchi pai ba khabono every sida bishoketu babu hoita robindra babu joto babu যতনা মাইক বাসন নিও অসে রানো যে খাপনো মানে গো মাখলাইছে নাই বিয়াং থানা আবো তো নরনি আসল দ হারমু তিনি বাসন কবা মানতে সেকলে তংলে जों বাঙালি বিরু বুইয়া जों বাঙালি মাসার হনা বসাইয়া বাসনি ফেমানি যত বরন তঙ্গো আড়াই মাস হসে তাইছে সরকার নাই পৌঁছান দিল্লি থাংপাইবা খরকসা লিডার সাউকা একদম ইলেক্টেড লিডার থাকা আড়াই মাস পরে চিনি সরকার ফাইনা আং ওয়ানাখা আড়াই মাস সরকার নাই বিজেপি সরকার বাইতা আইপিএফ অ্যালায়েন্স তং তমানি আড়াই মাস পরে বাইকে মানে আং যে বুঝমাকা রাষ্ট্রপতি শাসন ফাস আড়াই মাস হলে ফাইমিয়া রাষ্ট্রপতি শাসন পর 6 মাস পরে ইলেকশন আইবলে ইনকা বো বাইকে তাই আড়াই মাস পরে जों বিজে মানে চিনি সরকার ফাইনাই পাসনি তংগো জকবাকা মানতি প্রাসারং বুদিকে তনিকা তামনি বাগান্তি খাইকা অনি রহতি প্রাসন বড় বথয়ন চিনি যে বঞ্চনাও শিকার খাইকা जों বো জায়গা বঞ্চনাংখা চিনি নাইদি জায়গা জমি বো চিনি জায়গা জমি এলটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন নে মাইয়া তাবকে 5 গনা বিসিসি মালিয়া ফোন ও হানি বসারনি जों তাও সেকেন্ড ক্লাস না গদিং দকা ইয়া কারনা নাংনা আং তিনো বছর ইয়া কারনা নাংনাই যত মন্ত্রী যত এমএলএ ইয়াকার মাইয়া আঙ্কাই অতি প্রাসা সমাধান ফাইয়া তাবো তিনি যে বসের মে ইয়াকার কা কাহাম ক ব পলিটিক্যাল ইয়াকার যদি ইয়াকা প্রকার নাংখা আঙা ফুটাইছে বনো মহারাজা হিং পিনাই ব একদম সেটা একদম আংতাই মথা মুসুকুন পত্র খাইকলিয়া ফেবাং কি প্রাসা নাই যে আগে এন্টাইটেল তমান রাজা আং রাজা মত দফানা সাব না বগে আং তিনি সিনতি আরাঙ্কা গুসনা খাইদা আঙা দিন সেক্রেটারি প্রদন্ন ইয়ার মাই মহারাজা হিনাই আন বকুতে আপকা মহারাজা 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 প্রদুজি মাংসি জনা প্রকার কিন্তু তাবকন হিমায় তাঙ্কাই নংতা কাইসা পলিটিক্যাল প্লাঙ্গাই বরনো বুড়ি অনক সবাইরো তখরু আনক সবাইনি তংক্রুরিকা আং বাইকে নন নিনি আজে থানসানি কক্সনা বত থানতা তামহি পাতাল কনন তিনারো রনসাবো পাতাল কনন তি কুমির খর রনসাবো পাতাল কইনা তো বসালিয়া নং খতা দ আং সাকা বসাকা আঞ্চলিক পার্টি সিমা খাইলিয়ানকা বতাও আঞ্চলিক পার্টি খাইলিয়া বা কাইসা বরক নাপিত খাইসানা বরক ব বুরাং ফন নাপিত খাই মাসো সাইদেমা খরসবা গোয়াল ব বুরাং ফ্রো দুধ সেবি মাসাও মসারো বজিসু বুরা ফন মুই মাসাও সাবলে इनका बो खाइनाय बराव बचरा फांसिन काइजालिया बजले खतंगा बो बीजेपी थांगाय पाताबो हामपो हिया पन गारिनि मालिक पीजी मानदे तंखराबले माने बो खुशिया फस मा तंसना खुशिया पन खुशी आं से जरा जरा ओ वाइनि वासन बीजेपी लेदरे वालाय मालाय आं सका हाफिमा हामकानो मासे तो फन आं लोक बखावसन याखु महंकानि जासन हारमान वानसुक माने आबजदन दुपि थांबाने तंरा खुरि आं तिनि सिबिएम बो
An Zakriya, Congress of Zakriya, National level, Patris was Twitch Cosini, Ras Mataji Bibu Debi, Tabu Baxapos no Cano, Buslankale Produgino, Bumankaras Matajino, Tamo Makok, Anto Saidikabotek, Abanka Patashania. Ras Mataji was Sayon Katanto Swinedi, someday boy Damo, Patris was 7 consecutive MPs of Gujarat Nitabu Katanto. Ang by Penkaisa, Punkaisa, Depramaji, Ham, Sunia, Milaunga, Rahul se Milaunga, Khariji Milaunga, National Leader Banaka, Congress Banaunga, now telephone Kahibrawa. Ham to Buddha Hagi Akujesa, Larako Estika, Hana Sahi on Sarano, Ang Topas Tangmanjaku, Dagatanga, Congress of Tangbo, Okoria Zanga Manamana, Congress Fiber Boni Wandino. Sutit me Tishinta Rima by say, Washan of Hanmala Satri, Washan, reviving like table Kazatin Tanko, Suti Sayanka, table Kashimeko, Pampaya, Arabo Tonko, Ota Roton Lalani Koknayakai, Kaksan Mayang Tonko, Nini Asol, Michael Maislam Bor problem Tong, Jezaga Manuti, Ani Sagoru Kokapaka, Arugna, and identify Kaiman Pasang or Rugi by the Rugiba and Salatonga, Number Matis play. Es Bemarganan, Hinquasa Buri United, and I amongst the Prem Lila Solega and Kajaptak, Jinda Het Tapa Sadam Ek Sadme Guzarega and Gaba, Nina Et Habiba Matinata, a say horror Habi, Chili Produciba Sable, Ham did not talk Jira Honga, Hamara Bangare, Koibi Admika Sad, Kake Pike, Apka Sad Mulaka, Deka Sakat Karke, Sakalabobo. Gaba Ozagan to Sopayata, Abu Kazan Taku Grok, Angro Belai Kokolo Masaka, Taninka, and Bakawa, Tung Fine Tongo, Tunamusia, Sanamusia Maya, Nora Kablano Bardase, Nora Bardasang, every day to do it by you, and Boy Poru, Anka Sadikayu. Taninka Boza the Folonka, Bahigenka, how consequences, how it was happened there? What is our problem? How to possible to stress out, find out the matter, to resolve the matter? Solution, permanent solution, the matter. Abuntis is document, law boy bekai, international law by kai, Zoto Kisu Klaye, Boza Tonko, Boboina collection kind of my, Boutique Henai, Abunti one to Matango, Norakalata, Wallen, Bako, Wallen Basakrin, Shazanaka, Basan Lebatamo, Shatanan Korea, Shazari way, Muniri way, Kopil Sormani, Kopil Sormani, Suru Noronukra, Abja, Muniri money. Abo High Clay, Jarabasani, Manipur leader Kahan. Abo leader Kahan, Sing Hai Borok, Dopano. Hoti Gonaka Sing Kai Ozaga Dopata Zagria Society. Agotla no Claymaka, who Claymaka and Clayka, Dota meeting Kaibo, Agotla ono. Aborok meeting Kaitas, Obam Tadingi. Huh? Roman scribang Sakale, short. Tanga Tinigana, Norkata Claika, about formula, Tanga Taka to the Taba, Roman scribes Alunka, Andolon says. Andolan says, 50% Andolan Tom Seman. So bis Gontan Andolansi, about to Gontan Andolansi. Says Abunang Saka, Takuro Bukrok, Obojot to Noro Wansunedi, Santabuk Zagani, Len Elderman Bagay, Roman Screen Bagay, Ace Hamostan Bagay Andolanta Festi. Pidi, Sung, Bono Pontun, Botonka Sazaga, Produgin of Tessa Kibil Python, Jotan Tanzak Laye. Sung, Tabuk, Sin Justice, Tibu Mubian Fadi, Sin Kunta Bakery, Sin Odikar from Yapradibas. Tam Odikar? Nung by agreement Kapitam Yaprana. Agreement Haman Zarawa, Baru Hamas Sangani population Bustamani, Bozati Bustamani, to secure social order, Barin Samitan Musatical Tango. And kind of STD protection, the Makani protection, Cox Krikarawa, unprotected. Nini Songbidan, 16 Artekawa, Saptara, the Sabani, it is very boy. Now since or Kishukrika or Tokrika. Our protection ni estin hijari money, Otipran estin Bita protection to Otipran protection or Hani Busarani, Odika Shaginebeka, Rasatedica, Samaji, Authority, Otokla, Bangalahani, Kirikoram, Fanelok, Hani Malinga, Southern Kayatong, that was the Konangeko. Nunkaitan Montina, Mukomontina, Taman, Ottomontina, I was a part of the Paibonga Hakriable, Omo Buti colonial role. All Andolon Kanga Pachidi. All Andolon Kaya Pachi, Roadmap Bakata Fiji. Haineta Muso, Nasudo, Dress Kankam Kalaye, Media Panica Anhai. Dress Kankaisi, Media Panabagida.
फायदे फिला अंखना अंखाय जोंले फिला अंखना मासे बन्द खाय खिसे उल्टा राजा फायमा सिला माहाय राजा फायफुरला आं किसे एवानार सुखाय माथंगो को बैदा फारि नं प्लां थुंगानो सोंगियानो तुला सिकर अमगो जों खालायो को जम्पै बाजारा खालायो मान्दै बाजारा खालायो उरो खालायो खुमबुलुं खालायो कैसे माइक्रायै सिपिएम जराव जों आइनते अधिकारति कायसा कायलिफा खालायतो मानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पूरा आरो कोनो साम्प्रदाय ताम्प्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खालायजाक आरो आम्बेडकारनि फटो दङ नेताजीनि फटो दङ आम्बेडकार तलखा सेट कन्स्टिट्यूशन संविधान बायसिटी नेताजीसका दिल्ली चलो महात्मा गांधी फुरखायना तबसा फादर ऑफ द नेशन सप्तमे जेटार दं सिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग ऑफ द त्रिपुरा किंगडम आबायके सिजाक आंगरो जापानि कक सेबले ओंखाय एप्लिकेशन कतल फ्लेक्स फेसन खायसन खायका आं खायका गरम गरम निरंजन देव बर्मा प्रुब जम्पी बाजार खायतामोन नुगै वाना जाखाबो दसरनि फुटबो दंलानि आं दसरन कतमसा लिटारेट लीडर ऑफ द लिटरेचर बनो जन सिगां खायगाबले आं बनो सन्मान मा खायनायब्ले बफेल पांग पास बनो जों जदिनो अंको सिकासिन इतिहास हुखिमा खायब्ले आं बनो साका लीडर ऑफ द लिटरेचर काम बोलतंका अंको वाला जगह दसरन हमना का नासलेर मानो आं तो दसरन बिरुयाब्ले दसर बखलायका लाम हुबु माने लाम कोइ थांगाता बुइबे लाम कोइ दिसिया काता आसल सय लाम ते सगैले अंका बा सेसमेसा जदिनो लाम माफो तुमुनो तिनि ओ कौना तेस्तुबो अखा सामफानो लाम तुमु सिलाइति तो ब्रो बरक जदिनो आपरो जवाहरलाल नेहरू बंगो साका दसर नंनाखाय चीफ कमिशनर पन्नादि बा यूनियन टेरिटरी चेयरमैन पन्नादि तफान नंगा ताबु अपतिरखाय ओ कम्युनिस्ट याकादि कम्युनिस्ट इंडिया को नंगो क्रै प्रभाव क्रै नोंनि दफानि बगेसका हामख्लायनि बरो रिंखा थांयाबो बोला सेसेमेस त्रिपुरा सर केतन फाइटे फाइटे सिलाइतिनाय बं सुप्रीम कमांडर सब साइमा गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनि ब सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बटा मोहन चौधरी खनाकानर बुमु परिनादि गुबैजान कक खनातनाय ब थियकबले मोहन चौधरी सुबुं सुप्रीम कमांडर आरो सिलाइतिनानै आर्मी चीफ नायवानसो नायग्रासि सेसेमेस जखन कृषक गलागाति कृषक हत्ताबाय कुमारी मूर्ति बथाजाका समयके त्रिपुरा सर उलो पुलंग लेखा तामहिन उलट पुलंग लेखा माले हाँ हंका अरे और हरि साहब दातो निनायबो मते मीरसन दारकाबो वानसा कोंगनेबो वानसा हिंदू वानसा ताबो तो बाया को फारि बं बिरुदे नि जखन मंगलामबो सिदान्त खलायफुरकाय आमप्रनि मंगलाम बाजारा मीटिंग फुरंगाकाय आबानि कग्या आंगा प्रासासेखौ आंथ बय दङ दसर देबसिमनि गणमुक्ति परिस्थिति कथा का समयके तामका वानसर बुझके ए गलखा बर खालि तमन कगिस बुता जाखसने 1952 के दसर देबनो लाम करर युवासें बुटो बुसारि ओइ सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिं याप्रो ओ जे सिलाइतेने रफन चाकरि मा आनि बुफासं आपुर राजन सिपाइतांगो बर खतंका फाइटर खतंका आपुबो चाकरि मा फिकुमु आबो कुनो करै थांगे एब्रेवाय सेबायना बमासे एमपी बायना लाम कररि ओइ तिप्रासना एका समय ब सुक्ति खायमाखौ दुइटानो ककबायनो ब पार्मानेन्ट सिनि मताइन थामाखौ लाम तमाखौ तामं का एकटा पूर्णांग राज्य मारना तिप्रानो अंका 80% एसेंब्ली सीट मारने का पाइ इंथांगुब्ले आबो क्लासिकले हो गया इंथांगमो लाम करि कौन था बबो ताबो प्रदूत बबन दुटुमि फेकेबो बक्ससो अवतार बक्ससो कृष्ण अवतार तका बका साका निजे बका सिनि अवतार ना होइते बसम खाइकिना पु आं हरिते देबन बसम खाइकिना दे नि पावर तो अंकाय आफुर जान परीक्षा काय सेकन्ड ओ प्रदूत हे पावर तो बन लगे हिमसि थिमा जा सेकन्ड बसम खाइकिना दे आंति कक्सिमि बसम तसम खाइना अबरो बचेंगा कक्सिबले हे आने आफा काइता तो ताबन नन पथा किमान हमाराबो ईश्वरी महिमा आं नुखा करफे खिसांगे बाइबेल तंगपते 1,25,000 सैन्य आं बाइबेलनि बार्स पन्त तिनि साइरन जरा खिसान परिथुन आबा आं रुतुबि मानमाया ईश्वर बिचार खायमानु जिसाया नि काइसा तंगो थुकसाने आरो कुरानबो तंगो कक जिसाया नि 37 नि 36 पद जरा खिसान तिनि मेडिया मापर खोलनाथुन आरो 1,00,000 फुजि रक एसिरियान फुजि एसिरियान माता पेलेस्टाइन मानो एसिरियान फुजि रक इजराइल दफानो जुदा हेजेकिया राजन जराव बुथारानै एटे नाइटं फ्रो केन्ट्रो इसनि बानि फाइका मानि सबा तावानादि नरक कथार काहां पासिनि प्राय खादि हंका राजा थेना तमे हेजेकिया ते 15 बছর काइसा लेटक बु गसावै बनो बलाइ चौ तबै खानि दि हंका खानि कांकाय ते 15 बছर मकासुं थांलांका हंका समय अ फुजि र खानाले बुथारानै केम खाइतमा जराव 1,05,000 मुखिसन फिचले गेसाब
aboka jibanto Bible kok phaisiri abo basoni kok Pompey শহর ইতালিনি 79 খ্রিস্টাব্দ যিশু খ্রিস্ট আসেন পরে পম্পে শহর 20,000-25,000 বড় তঙ্গু পম্পে ইতালিনি যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নাটে নাইনি পম্পে ইন্ডতং আরব তামংখা এমন ডেভেলপ সমুদ্র ইয়াং একদিকে সমুদ্র ইয়াং একদিকে পাহাড় ইয়াং একটা টাউন এমন শিকলা বাকলা তংথ গনাং রাং তাই সেক্স অমক সমক যত বং তারা ফ্রিঙি থাকা শেষকায় পম্পে শহর হতা করিয়া অগ্নিগিরি বাংলায় হনো আমাকে হাপুংনি হরং হরই থাপলা সাওই বহং ওয়াফাং বিল্ডিং সিলিং যতন খামই কলাছাকা পম্পে শহর আবনো তাওয়ান সুদি ঈশানী বিচার করিয়া মহাভারত নাজি রামায়ণ নাজি বাইবেল নাজি কোরআন নাজি যত সত্য ঈশানী বিচার থায়ু তামনা কিরিট পৃথিবী হা বসমতি খাইনাই नों যদি সাকা হিন্দু ধর্ম মান খাইকাঙ্কাই আং তিনি সাবো তিনি রামপদ বাবু যত ত্রিপুরা খ্রিস্টান নাই রনতেছ তিনি হিন্দু তোমাকে পুইলা সাকাং অ্যাসেম্বলি সিট 80% অত সাইতে বুকুং বারানি 52 সিট পাই नों তিনি তুই ফাইদে হরিজন দেবরমা আঙ্গাপ্রো যত খ্রিস্টান নং ফাইদে তিনি जों হিন্দু নাই আং গোসনা খাইনাই অ ত্রিপুরা সমাধান বা আসু তিতিয়া দं নাং নং ইয়াव साइ निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खाजा आंगो खलाजाक गोनां आं समाजक हानाय अर तांदि रामपद बाबू आं नों बाय बकास दा कतर आंसौ नना आं खुलुम जाव नों अबहाय धर्म जुद्ध खायता थांनि निनि लांमा बसफराय थांनिया नों आगिबो एनएलएटी सिलाइतिरि आं कगरि कारनो आं वासौसनि बासना आं खाका एने दुइजराव नना फुरब कोनो कारनै सेनना बय गोजा गतो आं दा सानाय मा बनो हुमकिर माया निनि दफानि मेन प्रब्लेम से नों समाधान खायगदि आरो अतुल दानो तिन सानायो नों निनि ब पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिल्ली ब तंनो जों सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बेलाय हासल आंथाने कै हाते मुठुसि सिगारे नों ताबुक चेयरमैन मांखाबा त्रिपुरा सने जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरा संग मामानो नरक सबमिट खायतो नांखायो हयतो ता अबति त्याबुसरा तामुक साइमने तांगै तो कासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामने बगा आं सारिकेव सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना 41 सा फर्म बा लेटर सोंखाय न अचेराय सारा पृथ्वी जाय केमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेतासा 208 बा कपाय मकय 1 बन 2 बन 3 बन समजुर पंत एडिं खायन नों साइदमा हा बबनति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बवन तिनर हामजाका आबनि जवाब मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयटा चले दक्षिण भारत चले मिजोराम चदा चली नागालैंड चदा चली सिया सासा रोमान स्क्रिप्ट विदेशी भाषा छ तामै इंग्लिश मीडियम नि बसा पढ्ने बुसु पढ्ने बन्द खाइदेन का तिनी इंडियन ता बीजेपी तांगै ताबुक जखाने खाने विद्या जो तिनी इंग्लिश मीडियम खाइता जखाने खाइता वानसुक नायखा तिनी इंग्लिश लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट सारा पृथ्वी चलिया इंग्लिश मीडियम तामै चलिबा हा नि संस्कृत बाय साक बाय साक्षिमी के बेंग लाइत्रा राजनीति नेरखाय कोना बेंग यंगला गो बेंग नगो तंगै पुंगै तंमा हाकर दिसिं तंमा हाय जोंहा सुबुरा लिडार गाका नाथा नों बीजेपी पावर दं ना ताम खायना हा आंनि बिरुदे सामो बियावले नों पावर दं नों तेस इमप्लिमेंट खायफ्रुंदि नों सामो खायफ्रुंदि तिनि साव मोदी जिसि मथानाय नक मानाय हबो मानाय तिनि आसासि तु फेकातिफोरा मता सबायबा सिपेन तु फेका नों रिमाया फ्रु रिमानायनि जत बुंबारा सातबा कनो तब बारा लनो नों 1 लाख फना नक रिमानो साख्रि 20,000 तिनि प्रदुत जिसानमा हाय 20,000 साख्रि माखाय पारां इनके गटा टिसा प्रेसिडेंट साने याकर नहीं बोए साउथ सका न्यूज़ मीडिया वो नहीं 20,000 एसटी नि बागी सामकाय आपनो नंग 31% न तो वैते बाय 69% बाय कैलकुलेटर बाय खाइ रिसवन ता बुंनो गासै को 20,000 मल्टीप्लाई खायो आं ताबुं फुनु रिसनो अर नंग मीडिया दिसिं सारिसनो जदि 20,000 चाकरि का आं आपनो ताबु 69 बाय खाय 1,38,000 कोटा मा सानाय वानदिनि बागै बे जेनेरेल बागै नोंले बर खाजन सब निसे बागै सनो और वन बागै सिमा कयतनाय बराव नों और कोटा आबस नाम का कासि नों बांग नेलन 100 नों का बिनि गनायबा 20,000 का बस फाइन नका 100 जनाव नों 31 मान कांखाय नों अबायकै कलकासन खायने नेबा जे ताबो 20,000 नि मान थांगारखा 20,000 मान थांगाय नों आबोनी माल्टी सम परिमाण नों आबो इनटू 31% इनटू 69 समान समान अमायकाय कत मास नामसनाय कम से कम
bongni bagaibo 43,000 sakri ge samni lab nengkai ento gasik basi no compromise angso o hani language ni jotoni bebo kaisa samadan tongo jokhon assembly seat sini je fundamental right democracy system baroni সংবিধান sijak tongo international law tongo directive principle state policy sijak tongo article sijak tongo tai je protective provision je special SC scheduled tribes bagai sijak tongo o rajyo se scheduled tribes ha singka tangai protect unprotected ka aborong sing challenge khayan nangnai khayan poroti prasan samadan jokhon nogo nogo obocetona habra office andolon ka hamngan tabu andolon ma ba jotono celebrity andolon usangobo ungko songso kumar sakabla Facebook siara tunang bagai phaleka amo phaleka sakable obahay nang tu khadan taku borang te onek saisika next ko tep sawano nang singa prashno khaidi na fluence lai toli anga bai sai kala chini je sidni obata nawi bosmo khaine sab bosmo khaine khaipa ke sa naptini inkepa khaike resto sa ang dodin bosmo thaka te dopa dofu ko sana nam chara no nanglia aum bisingo dodina sisi korta isori yak tan kai bosmo sabong ya bo isor bizar na kalaine tento ang bible phunurika jisaya 37 poto je অবহাইমান পরে ওয়াইসাবানা আর্মির মুক্তি শান্তি সময় 1,25,000 অব যারা খ্রিস্টান তিনি বাই পড়ে নাজি তিনি পড়ে নাজি আবনি পরে পম্পে শহর আব ইতালিনি 79 খ্রিস্টাব্দ একটা শহর 20-25,000 তমনি আর বেবিজার আসকাই থাকা শেষে মেসো আগ্নেয়গিরিপে খামথামানি আধুনিক যুগস্তম আবৈনা বাগে মহাভারত রামায়ণ কক্স বাদিগ্রাসরি আবার সত্য মে জয়তে जों कुबी बायसिं आन्दोलन माखाने जों वानसान ताना सुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फाइका बंसान जों स्रिमांका बरक का सुसिकी तो बर इंग्रेस तंगजाक ईस्ट इंडिया कंपनी फाइये बरक बाय फाइका बरक थां सिका मांका बरक मांका का बरक आस अपनी फाइका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खाइका स्रिं फाइका ताबो सुनो खाइतंगो रियां हनि खाइतंगो जमातें खाइतो फेबा नों खाइजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिं मालि आंखाय सागबायसाक बोथार पाइकातै 100 बोसोरनि प्रकार तिप्रासा कोई रियां कोई देबरमा जमाते हे के ने हे आफ्रो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सखरि जतना हामबाय खुलुमका आनि कवरम थाका जत ख्रिस्टान न एससीसी करा फैन बगै नों राम पद बबला छेदे नों कासे क्वालिफाई लेजे गुबरे न यां थिंतनिके 90% समस्या बड़ा समस्या तो तिप्रासा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे मलाई परेन बसाका आन्दोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एससीसी करा फैन बगै नों अब हाय वानसुय अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बबला लाइसिया दे नों कासे क्वालिफाई नों कासे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया यांका बिसो हिंदू परिथनै लेजे गुबरे न यां थंतनिके yang manik doktor mahanik sakay le romu itu boy मुख्यमंत्री सान लाइसिया दने नों अनबिरत बा फैने खायना बा कोबी बेचानो सावो 90% समस्या बड़ा समस्या ओ 30% 1 लाख सेंगे ख्रिस्टान जमातिया पे ख्रिस्टान करिजा देबरमा का ख्रिस्टान दंले रियांग मो ख्रिस्टान दंले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो ते नि नाता मंगैन खलायका नों साइमिया दा त्रिपुरा ओ तीन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई को समस्या नहीं है नों सान तो तमाबले हां दालाल खैरा सन खै तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतना हावो नों राम पद जमातेव आजना जन फैया आगे दसरनि कक साव कथाङै हाक फप्तमनि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कनारक लाइथांका नों राम पद बाबुनि देव टिकला सत्यमेव जयते जन धर्म जन कर्म जन खैदि तिनि इंडिया सिक्लान थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाइका से खैने सफुंग रे निनि रूट मैप से करै कबर कुंद्र खाय दब दिबि कक साव किछु न करै अति प्रसार हां तिनि बीजेपी थांगा के बक्सा बस होताओ बीजेपी फाइग्रा अनुसम पर को फायो फारे दारा बीजेपी फाइग्रा नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बगै बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्लेकले रविन्द्रनाथ गहे बेसामतगो তোর দাগ যদি কেউ না শুনে ভাই একলা চলো রে আঙাকে তেরাই ফুরু মাসো তোর দাগ যদি না কেউ শুনে একলা চলো রে একলা চলো রে একলা চলো রে আং ওয়ানসানা সেম কইবলে খ্রিস্টান নবতঙ্গ আহেড যে তু ফলো জিজাস নট টার্নিং ব্যাক কেউ খায় কাং সেই থানায় তং যত কগন তো গাবো পৃথিবী ও কক্সনা নয় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা তঙ্গ
কবই ন ঈশ্বর যেখানে কবই করে আং বিশপ আং ফাদার আং পাস্টর আং এভাঞ্জেলিস্ট আং ডিকন आं खाबले मतई आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जनता राजा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयती महात्मा गांधी की साइकल तक बिमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को महात्मा टाइटल मानो महात्मा गांधी साइकल तक सत्य में वो जयते नंग सत्य को सारा लिया West District Tegina, Anquamde, Maya, Kilajina, Ikiti Sakai. West Yurkala Urikite, State of Okataru. West Yurka, Akbase, Anquamlama, Kilayamla, Adapte, Helam, Okataru. West District, Sinai, Urikite, Nagana, 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 যে মণিপুরের ঘটনা I really condemn it. ত্রিপুরা মোথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি এবং যারা দোষী আপনি চিন্তা করুন মে মাসের ঘটনা আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো we would have not come to know. ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন
অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি এই কারণে প্রধানমন্ত্রী সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না। What do you want? Good people want. Good people want. program pandakan na niyutin ay kaya mas also getting kao silent government network di kasama din nga mas proceeding about silent march na ikitiyahin sa pawa pagusang kisulin kasi lamentation kung nga saan hanapan sa ina. Remember, O Lord, what has happened to us. Look and see our disgrace. Our inheritance has been turned over to aliens, our homes to foreigners. We have become orphans and fatherless, our mothers like widows. Bakay, tulisan gya, nam kadhina, nam man, nesya mo takiranin. Asya mga kamovin, ahindang kamovin. Kamera matevin, kakigil na. Ito ba nga? Beda sunong le, mersi sunong nga. Tanaw le. Ito ba nga? Kala tula, kachinaw, tuni ni kuhin. Dam kayway bote hajo, siya kamovin. Tuni ni kuhi. Silent march. Kipsi akizo nam. Ito tu, bakay. Ang talo. Atisa ho, gero na ni ko, ama ho, kilomta azana, pina ni ko, mang tedi nga, sinong kikong hodarin kakipaw ng makan tangho na hi. Wala ina, kung yan sasagay. Pastor, Sangsat lai dingi Lena gamza Suapan Gan salutan na tu anak cekra login kawan memori Tungguan tunggi Ibawan Tunggu kala Tunggu siamo Kata siamo Bakwai Tuhan Tunggu Monto Yoga Lalu Naga Sini Perwasio Enek sedang ngomong nu boy. Kiti arong manu aja. Mamang nu arong manu.
Ilopina diu ni ko zong
nằm ngay lút na gala in khô lên masa di masa ho di san sun nam tiga do pula tuk sana ding ko kinel ingal don singui salaya thangsa kuki ponte malaya pile pute hansa malaya pile pute kusko suyute ilo pinadiu ni ko zong anay ay Silent March. Falls kiti wall of remembrance side ahun ho zosi nabon sabin sangay lut na le kazama subay kahimbol na hi. The state sponsored a leak cleansing that ensued since the 3rd of May 2023 has claimed the life of 108 tribals and counting. 201 tribal villages and counting have been burned, along with 355 churches and quarters. 41,425 tribals have been displaced till date. On this account, the Silent Note from Condolence program today is an initiative by the Joint Students Body, LAMCA, as a tribute to all our tribal martyrs who are the victims of the state-sponsored ethnic cleansing. One of the main reasons for organizing this event is to demand justice for our dead and for delivering the long overdue justice to the Zomi, Kuki, Mar, Mizo people in the light of our continual exploitation and subjugation under the Manipur state. All Zomi, Kuki, Mar, Mizo families, men and women, young and old, are taking part in this event today, showcasing their respect for those who have sacrificed their lives and their solidarity towards the struggle for justice. Join Women Union ho in ataw namun na his losing lives in. Dunia jaya isun teka Sintang niya hijatwa Si kaya hiluna Sintang niya hijatwa Kaon Ked lupa onte Ahiw ahi Hatiyan po Sipoy mo rasa kahisekin Tumila tuwa Ikingin ahi Ikaw sa biyan heka, aong maayo, pabiyan mong sino ka, susahin nyo, tiling, ikinay ko, apoy mo, hi. Saling merjong ay kong, hanggang di, ito katuhan si Eling, dan selalu mengusahi. At kumagay-nay, medyo, tayo komunikasin, solidarity march niwa, wala di pa na, ilaga, inigi huwa, Bima ang ilaw, inigi sa Perinol Patia, tulitan saya, kung sudok kya, sa Perinol kami. Mali sigok ka na dile, Hinoy natin itong gagawang kay Dinga, yay isu ikot natin, sababi po ito na hindi, ikot yung may manurjene, sa kaging
And the Cookie Fountain. And the Zomi Fountain. The Manipur one. The Belai triumphant. We won. What do we want? Belai was. Belai was. Cookie Zomi Marmizau. Cookie Zomi Marmizau. Make a government. Make a government. Sanadaba. Sanadaba. Bilantin. Bilantin. Alambat Jenggol. Alambat Jenggol. Police commandos. দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে
আপনারা এসটিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি how much of money you are giving to ADC। এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত। The budget is 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand এটা যদি ক্যালকুলেট করি পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয় এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে বা কোথায় কোথায় দিয়েছে ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum। এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য more than 208 crores ADC spending only paying the salary। এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government। ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary। থাকছে কত? around 92 crores for development fund। এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি what is your transfer of money to TTAC। এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন, উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো
পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এইখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে, যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেনি। You can note it. 2020-21 number of UCs outstanding 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 লাখ। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39%
ট্রাইবেলদের জন্য ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22 ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520,74,00,000 টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108,12,00,000 টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94,56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডে আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে, লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে।
বিশাল উপরে উঠলে দেখতে বললেন যে পুরো লাইন জলবায়ু কোন দিকে বড় ওই দিকে মেন কিন্তু এটা তো পরিষ্কার করার মতো রাস্তা নেই, সব নোংরা দিয়ে ভালো রাখে সংস্কার বা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, এটা নোংরা আবর্জনা। আমি অনুরোধ করবো এই এলাকার জনগণের কাছে যাতে পুনর্গমের কাজে সহযোগিতা করে, তাদের সাথে করে তাদের দায়িত্ব হিসেবে তারা কাজগুলি কথা বেড়ে যেতে আবর্জনা না ফেলা হয়। আমাদের পুনর্গমের পক্ষ থেকে এই ওয়ার্ডে আরো অনেকগুলো সমস্যা আছে। আমরা আস্তে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্কার প্রাতিষ্ঠানে একটা বক্তাবাদিতা অনেক আগে ছিল, পুরনো ছিল, সেই কারণে এটা কিছুটা ভেঙে গেছে। এটার সঙ্গে কথা বললে ওনার সঙ্গে অনেক অভিযোগ করেন বা প্রত্যাশা থাকে যে এই কাজগুলি করার জন্য বলেন। আমরা নির্দেশ দেন আমাদের কর্পোরেটর যিনি মিটিং মেম্বার, উনিও ভালো কাজ করেন, অনেক যোগ্য এই এলাকায় নির্বাচন করবে। আমি তো পুরো सीमा सुरक्षा बल 106 की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर स्मार्ट। In can be on a day, whichever day, 23rd June. Out need not be the same day. It need not be the same location also. You can come from here and go back from here. They don't keep it in and out of. So you will ask them as to which date they came in, or the passport number, and then you. Yes. Just the नोंनि जलि मासे चिनि बुकुक पकटल कइना अतिरक्त तार गीता तमेरक सेमनो अतिरक्त तार फन्तिने आं बस ज थुम से थवानि ता गीता तंगु आं तामत्रु रोंगिया फनो बेसि ता खेन थय थांगो एबे कतालसि केबो पाताल कइना बो बेसि ता क्लाइ कवाइ सेबनो बांग्लादेश गो बैक हुज बांग्लादेशी यो दिन आइदिनि फाइ फिकु मदा फिक बांग्लादेशी ना तालकाओ करिबले नै अकॉर्डिंग टू दियानि लॉ नों सायावै नों सायाव बाबा आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बुको आंगापुर समाज आना पा आना आम्बासरं टेलीफोन का सौ ननो पिस्तल पाई गुलोय के पथाना नहीं नों टिपेर नि बिरुडी आं बिरुडी अबले तामी बगे नों गसे वानसर बसे र सेटेरि वाला जनाय बो ताबुं जेमन साइकतला पात्र बो साइकतला परा बो सवां नों ना गान्दा नोंगै दा ना साइतंगा बनि तागै ताबु कत बुद्धिस्ट सिरिज रक सिगितरक खरकसानि ख्रिस्टान फ्रेंसिस एबे सेसनो हां दाब्रगो बाब्रो नों थैजनाय अंसराय खरकसा बुकुक बो सराय मुरिका नों साइकत पात्र नि बेकेरें फन तो मांगला उफ ओ माहाय तांत्रिक रे मंत्र करं बिरे भितंगो तो हाका फाजे दंना मास 50,000 फ्री आन जे सयसपत एक बसनो ते आं रबानो बो जदि सालो मासा बेदवा करं बथार माय तो फायदे आं नंग रन 50,000 त्रिपुरा सरक साकबाय साक्षिमेनो हमकेलाय मानो हाय बेदवा करं का आं खलायरवान तो फायना बा तो पनाय सालो मासा बथार मानाय आं जे बुमुरमा बमा बथार माथाना सालो मासा आं बरो 50,000 नक्तंगन 10,000 60,000 ना केबन थां सानाया आनी जागा सम्पत्ति जत माने जे किजेमा तमां फालिपाने एक बसनो बगा आं स्पॉन्सर ने बना केंतु बो आं जे समय सालो मासा बथार माथानाय आज के आं जागो ते नांगिया
आं बगे सातसिन कत कत सारि ईश्वर बो जतन काइसा ल बो ल तंगो सुंसानि केरंग तंगो संविधान तंगो जों संविधान केरंग मातनाय कुबै मातनाय ताइ सिनि बिसिंग दफान हामजाका काइसों ग्रुपिजम बन्द माखायनाय ताइनि न सेक्रेटारि प्रेसिडेंट खालायसातिरि बन गन नायनै आं बै हाति गुरां लायखानाब्ला संगो सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखा लांकेबना किरियालका सिनि से त्रिपुरा मतन चेयरमैन सका केबना किरिया गाय वाले हित न करि किरिया का दकनि किरिया न माने सिमिस किरिया ते बागे जो किरि जासे आम हाय जों नाटकीय समाज जों ताकफायि बुरि बदल नुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिद तमनि yang masa tamo jani Facebook sterifika khama toma sanka नौनु पन तांची पे बेखाबोनो एभ्री सिदा बिशोकेतु बाबू होयता रविन्द्र बाबू जतना माइक बासनि ओ सेरानो जेखापन माने ग माखलायसनाय बियां थाना अब त नरनि आसल हारमु तिनि बासन कबां मानते सेखले तंबले जों बांगालि बिरु बुया जों बांगालि मास्टार हना बसाया बासनि फैमाने जत बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै पोसन दिल थां फैबा खरकसे लिडार सावका एदो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरके सिनि सरकार फाइना आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ ति अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायके माने आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नायब्ले इनका बो बायके ताय आराय मास बरके जों बीजे बाने सिनि सरकार फाइना हे पासनि तंग जका बगा मानति प्रसारं बुदिके तनिखा तामनि बागान तिखलायका oni rohoti prasono boro bothoino sini je bonchona o sika khlaika जों बो जागा बन्चन आंखा सिनि नायदि जागा जमी बो सिनि जागा जमी अलटमेन्ट एप्लिकेशन बो माया ताबोके 5 गना बिसिसि मालिया फोन ओ हानै बोसारनि जों सिताव सेकेन्ड क्लास नागरिक दखा या kana नांनाय आं तिनो बछौ या kana नांनाय जत मन्त्री जत एमएलए या कर माया आंखाय अति प्रश्न समाधान फैया ताबो तिनि जे बो चेयरमैन या कर काहाम को बो पॉलिटिकल या कर जदि या फुकै नांखा आंहा फुटैसे बनो महाराजा हिंपिनाय बो एकदम सेट एकदम आंथाय मथा मुफुकुन पत्र खैगलिया फेबां त्रिपुरा नै जागे एन्टाइटेल तमनि राजा आं राजा मत दफाना साबना बगे आं तिनि सिन त्यारंगा गुसना खायदा आंहा दिसे देसे प्रदुनो यार माय महाराजा हिनाय आं बखुता पके महाराजा जंस्रां महाराजा प्रदु जिमां सिजना प्रका केन्तु ताबकन हिमाय तांखाय नंता कायसा पॉलिटिकल प्लांगाय बरनो बुरि अनक सबायरो तखुरु आनक सवायनि तंखुरुका आं बायके ननो निनि आजे थानसानि कक्सना बो थानता तामहि पाताल कन्यान तिनारो रनसाबो पाताल कन्यान ति कुमिर खरा रनसाबो पाताल कन्यान त बसाले रं खता द आं साका बसाका आंचलिक पार्टी सिमा खालियानका बताव आंचलिक पार्टी खालिया बा काशा बरक नापि खायसना बरक बो बुरां फना नापि खाय मासो सायदमा खरसबा ग्वाल बो बुरां फ्रो दुटसे बे मासाव मसारो बजिसु बुरा फं मुइ मासाव साबले इनका बो खायनाय बरक बचरा फांसिन कायजालिया बदले खायतमा बो बीजेपी थाङै पाताबो हामपो हियापन गारिनि मालिक पीजी मानदे तंखराबले माने बो खुशिया फस मातसो खुशिया पन खुशी आं से जरा जरा वो वाइनि वासन बीजेपी लेदरे वाले मालाय आं सका हाफिमा हामकानो मासे तो फन आं लक बखावसन याखौ मंकानि जासो नाहरमान वानसुक माने आबजोन दुपि थांबाय तंराखुरि आं तिनि सीपीएम बो आन जाक्रिया कांग्रेस बो जाक्रिया नेशनल लेवल 35 बोसोर जदा थैसे गसिनि राजमाता जी बिबु देवी ताबो बाक्सा प्रश्न खायानो बसलांकाले प्रभुजी न बुमांखे राजमाता जी न तामो माको आं तो साइड का बते अबां कतलते सनैया राजमाता जी बो स्वयं कथां तो सुइनेदि समदे बय दामो 35 बो 7 consecutive MP सजा गुजरात ने ताबो कथां तो आं बाय फैन काइसा फोन काइसा देवरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरेजी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा ना टेलीफोन कहे करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाको एसटी का थाना चाहिए रंग सावरानो आं तो पासे थांगमान जायाखौ दागे थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जांगा माना कांग्रेस फैबो बंनि वानदिनो सुदिरनि तिसिनतारि मा बायसे वासानो फान मालाय सात्रि वासाबनि रिभाइविं लायै टेबिल काथाथिं थांखौ सुदिर सायांका टेबिल कासिमेखौ फानफैया आरो तंखौ ओ ता रतन लालदानि कखनायाकै खाकजों माय आंनाय तंखौ निनि आसल माइको माइसलाम बर प्रॉब्लम तंग जे जागा मानियति आनि सागो रुखो बापका आ रुगना आं आइडेन्टिफाइ खायमान पास आं ओ रुगि बायदा रुगिबा आं सला तंगायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गनां हिं खनासाव बोरै नायथगनि आं मांसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजाराएगा आंका
नीना ए छाबी बा मत नहीं था ऐसे हो रहा है अभी श्री प्रद्युत जी बाबा साहब ले हम जितना तक जी रहा होगा हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा साक्षात करके सकल बाबा गब ओ जगन से सब था अब खाजान ताको बकरो आंगरो बेलाय ककलाव मासका ताने के आन बखाव बो तुम फ्लाइन तंगो थोना मुसिया साना मुसिया माया न रखाय बला न 12टा से नरले 12टा सांगले एवरी डे से 2टा बाइचु आं बय परिव आं का स्टडी खायो ताने के बोजा दि फॉलो खा बाइकेन का हाउ consequences how it was happened what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abron this is document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlai boja tongkho boboina collection khai nai buti khai nai abron ti wan sung ma tongkho no khale tama wala ni bagai kor wala ni basa kring kring sedana kere basan lei batamo setana kor yawe se sedari we muniri we u kopil formani suru noro nukra आज को मुनीरी मनी आबो हाई खलाई जरा बस नहीं माने बस लीडर कहाँ आबो लीडर कहाँ सिंह है बड़ो दफानो सती कने का सिंह खाई ओ जगह दफा ते जगह क्रिया सोसाइटी वो आगोटला न खलाई माका हु खलाई माका रां खलाई का जत मीटिंग खाइबो आगोटला ओनो आ बड़ो सी मीटिंग खाइता ओ बंता दिंगी हां रोमान स्क्रिप्ट बां सकाले सर तांगे तिनी कना नरखता खलाई का अब फॉर्मूला तांगे ताका तुगतबा रोमान स्क्रिप्ट सालुंका आंदोलन शेष 30% आंदोलन तब सेमान 24 घंटा आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष अब नां साका ताकुरो बुखरक अबजत तनर वानसु नेदि जों ताबुक जागानि लैंड एलडमेंट बागै रोमान स्क्रिप्ट बागै ए समस्तन बागै आंदोलन ता फाइदि जों बनो तंथुन ब तंखायने साजक आं प्रद्युत जी नबतायसा किबिल फाइटुन जत्न थांजा खलायै जों ताबुक सिनि जस्टिस तिबु मुभमेंट फाइदि सिनि कुन दाबि करे सिनि अधिकार तन याफोरदि बस ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खाइबो ताम याफोर कनो एग्रीमेंट खाइमान जरावो भारत हामा सांगानि पपुलेशन बुस्थु मानि बजाति बुस्थु मानि तु सिकिर सोशल ऑर्डर बारिन संविधान मुसाटिकल तंगो ओंखाय नों एसटी प्रोटेक्शन नि माकानि प्रोटेक्शन को सिकिर करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल वो चैप्टर जे साबानि इट इज वेरी बॉयड नाउ सिंस और की सुक्रिकार और थुक्रिका आरो प्रोटेक्शन नि एसटी नि जेरि मानि अति प्राणी एसटी बगैता प्रोटेक्शन तो अति प्राणी प्रोटेक्शन को हानि बसारनि अधिकार सेगिनाय बेका राजनीतिक अधिकार सामाजिक अर्थनैतिक जत खलायै बांग्ला हानि किरिकरम फाइनाल रखसे हानि मालिङै साजन खाय तंसिन ताफस दुख नाङेखौ नों कायतना मन्त्री नों मुख्यमन्त्री तमा नों अर्थ मन्त्री तमा नों गावसे फाताने फाइ बंगला हाक्रियाब्ले अमबती कॉलोनियल रोल आंदोलन खाने का फाइसदी आंदोलन खाने फाइसदी रोड मैप बखाता थी दी खाने दा मुसो नासुदो ड्रेस का हम काला ये मेडिया फाइने का आंखाय ड्रेस का अंकाय से मेडिया फाइने बगैदा फाइदे फिलो अंखना अंकाय सुंगले फिलो अंखना मासे बंद का खिसे उल्टा राजा फाइमान सिला माहा राजा फायफुरला आं किसे एवानर सुखाय माथंगो को बयदा फारि नं प्लान फुंगानो सुङियानो तुला शिकर अमगो जों खलाय को जम्पै बाजारा खलाय मानै बाजारा खलाय उरो खलाय खुमबलम खलाय कैसे माइक्लायै सिपिएम ने जरावा जों आइनते अधिकार दै कायसा गायनिफा खलाय तमानि एबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पूरा आरो कोनो साम्प्रदाय तामप्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खलायजाक आरो आम्बेडकारनि फटो तंगो नेताजीनि फटो तंगो आम्बेडकार तलखा सेट कन्स्टिट्यूशन संविधान बायसिटी नेताजी इसका दिल्ली चलो महात्मा गांधी फुरखाय ना तबसा फादर ऑफ नेशन सप्तमे जेटार तंगसिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग of the त्रिपुरा किंगडम आबाय के सिजाक आंगरो जापानि कक सेबले ओंखाय एप्लिकेशन कतर फैक्स फेसन खायसन खायगा आं खायगा परम निरंजन देव बर्मा अप्रूव जम्पी बाजार खायतमन नुगै वाना जाखाबो दसरनि फुटु तंगलानि आं दसरन कतमसा लिटारेट लीडर ऑफ द लिटरेचर बनो जन सिगांपा खायगाबले आं बनो सन्मान माखायनायब्ले बफेल पांका पासा बनो संगदिनो अंको सिकासिन इतिहास हुखिमा खायब्ले आं बनो साका लीडर ऑफ द लिटरेचर काम बोलतंका अंको अल जगा दसरन हमना का नासलेर मानो आं तो दसरन बिरुयाब्ले दसर बखलायका लाम बुम माने लाम को थाकाता बुबे लाम को दिसिया काता आसल सय लाम तिसगैले अंकाबा सेसमेस जदिनो लाम माफो तमुनो तिनि अ कलना टेस्ट बो अखा सामफानो
Lam to Muslaki to Pro, Boros of Dina Pro, the Holland Hero Bonosaka. Dosro Nankai, Chief Commissioner Panadi, by any territory chairman Panadi, Topan Nangata up the Roka Communist Yakadi, Communist India Okunokri, probably. Nangin Dofani Bagiska Hamplagi, Borodinka. Tanyabo. Well, I say, Mesoti Praso, Captain of Petaka, Bon, Supreme Commander of Sayman. Gona Mukti Purisa Tasotro Sangrani, but Supreme Commander say, Battle Sodin Bata Mohan Sodri, Kanakanara Bum, Pernadi, Kubuyan Kok, Kantanaba Piakula, Mohan Sodri is Supreme Commander of the Silatini Army Ship, Naiwansu Negrasity. Sese message on Kisa Golagati Kisa Hotabai, Kumari Multi Batazaka, Samaka Tiprasaro, Ulopoloneka, Tampin Ulopolon like Hamala. Hanka Ari or Harisahabo, Datonebo Mute, Mirchan Darokabo Wansa, Konebo Wansa, Hindu Wansa, Tapo to Bayako Pari, Bombiru Nijokon, Mogalambo, Sidan the Klaipurkai, Amproni Mogalamba, meeting Frugakai, Abanikoya, Angaprasa Seko, Anta Boytongo, Dasar de Simini, Gona Muki City Kota. Gas Samaka Tamaka, once or which or a kite of Mokis Butajaxon, Unisaba, no daughter Dasar there, no Lam Korori, we were some Buto Busari. Sila Malkhana or Sarina Sising Yapro. All the Silatinero Ponsagrimak and Bufasam Apur, rather Shipatam, the Katanga Fighter Platanka, afterwards Agrimaticumu. Awakuno, great hang everywhere, Shavana, Bomas MP, Lam Corri, the Prasana, Yakasamoy, Bosuk Clamako. Do you know about permanent sitting Matantamako, Lam Tomakun, Tamonka, Atranka, Ponangra, Jamana, Tiprano, and 80% SMB Sigmar in Tamubla, Aboclashible, Hogaya, and Takamo. Lam Kori Kontaka Bobo. Tavo Produt Bobon do me pick a bo. Boxer so avatar, Boxer so Krishna avatar. Taka Bokashaka Nijina Bokashi avatar now with the boss from Kajinapu. And Horitan de Bosom Kajade and any power to Ankai. After some Porika seconds oh, Produn Hepart and Bon him in Timans of second. Bosom Kalagari. Anti Coximi Bosom to some Kanabara or Changa Coxibile. Hey, Anna Fakaita from Tabuno Pakiman Marabo. Is sorry Mohima. Angnuka Karaka Christian Bible law. Lot of Christian law is the corruption. Nengram Potable Shade, no one qualify. Let the Guborino Young Sintonica, Ninty Prasan Somucha, Somucha, so Tifasa Hindu Kilekion, Jesus. Tinipuram Ram Potazamatia, Angbe Bawalama Tatako and Diso, Ponrodin Yakuan Malabino Tanzak, at Dergonta Coxalajak. Angbe Malaya Porena Bosaka, Andon Susiklaka, November Masakai, lot of Christian law. Is the corruption bagay. Nang abo hai once we away of the Prasani Odikar, Bangladesh in Boro Pach Mukomondri site of a Ning Lasia there. Nang Ram Potable Lasia there, no can qualify, no can experience holder, Ninkale Mukomondri, Mamalia, Yanka Biso Hindu Poisone, Lede Guboreno, Young Tintonica, Young Manik Dr. Mahanik Sakal Romu to boy. Mukomondri, some Lasia there. Nang unbelievable Hanaba. Kubi Bekano Savo, Ninty Prasan Somucha, but a Somucha, or Tiprasa, Eglak, Single Christian, Jomataka Christian creature, Deborah Christian Tumblr, Riam Christian Tumblr, India secular country, Ningopoti in Atamon and Kolaka and Samia Tripura watching to Brahman Somucha Somatagari, or a Hindu Muslim Christian Kakoi, and Somucha Nations and Santa Katamable. Huh? Dalal Khairas and Kataka Bortanga, Nini Bonsala Bortanga Hawo, Nangram Potazo Mateo, Ajuna John Faya. Agi dosor ni kok sawo katanga ko pop tawani tabu dosor ni poribar jottono konara klachangka nengram podo babu ni dabot tikla sottomeb jete janjan dharma janjan karma janjan khaji tini india siklan thaka secular country tabu ni hindustan country ka tiprasam baike se khane sapung gare nini root map se krai kobor kulru khai dabot ni kok sama be kichu na krai o tiprasaro ha tini BJP Tanga Baksa Sotao, BJP Spagger, and some Porokofayu. Pare Dara BJP Spagger and Hebron to one so for Angsaka Tamni Bagay BJP. Huh? Angsajumotona, Angwantana Slicola, Robin Nataka have some to go. Tour dog Dagzodi Keona by Ekla Solore. Angagista Frumaso, Tour Dagzodi na Keosone Ekla Solore. Ekla solore. Angwantana Shankoyle. Christian Novotongo. I had to follow Jesus, not turning back. Kevo Kayakang saying Tanayatom. Just to go on to Abo.
পৃথিবীও কক সনামনাय সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা দङ কবৈनो ঈশ্বর যেখানে কবৈ করিখাय आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतराजा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयते महात्मा गांधी की साइकोन तक बिनमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा टाइटल मानो महात्मा गांधी साइकोन तक सत्य में वो जयते नंग सत्य को सारलिया तंगपते 1,85,000 सैन्य आं बाइबेलनि बार्स पन्त तिनि साइरन जरा खिस्टान परिथुन आबा आं रुतुगै मानमाया ईश्वर बिचार खायमानु जिसाया नि कायसा दङ थुसाने आरो कुरानबो दङ कक जिसाया नि 37 नि 36 पद जरा खिस्टान तिनि मेडिया माफोर खोलनाथुन आरो 1 लाख फुजि रक एसिरियान फुजि एसिरियान माता पेलेस्टाइन मानो एसिरियान फुजि रक इजराइल दफानो जुदा हेजेकिया राजन जरा बुथारानै एटे नाइटं फ्रो केन्ट्रो इसनि बानि फाइका मानि सबा तावानादि नरक कथार का हांपाय सिमी प्राय खायदि हंका राजा थेना तमे हेजेकिया ते 15 बছर कायसा लेपटप बुक हसावै बरस बलाय चाव तगै खानि दि हंका खानि का हंकाय ते 15 बছर मका जों थांलांखा हंका आसामयो अ फुजि र खानाले बुथारानै केम खायतमा जराव 1,50,000 मुं प्रेजेन्ट थितले सार आबो का जीवन तो बाइबल को फाइसिरि ताबो बास्तविक को पम्पे शहर इटाली 79 ख्रीष्टाब्द यीशु ख्रीष्ट आसे परे आ पम्पे शहर 20,000-25,000 बतंगु पम्पे इटाली जरा शिक्षित बुद्धिजीवी नाटे नानि पम्पे हिंद तो आराबो तामंखा एमन डेभलप समुद्र yang एकदिके समुद्र yang एकदिके पहाड़ yang एक टाउन एमन सिकला बकला तंथ गनां रां तै सेक्स अमक समक जत बंधार फ्रीङि थाका सेसकाय पम्पे शहर हता करिया अगिनिगिरि बांला हिनु अमायकाय हापुंनो हरं खरै थापला सावै बहं वाफां बिल्डिं सिलिं जतन खामै कलाथका पम्पे शहर आबनो तावन सुदि ईशनी बिचार गैया महाभारत नायदि रामायण नायदि बाइबेल नायदि कुरान नायदि जत सत्य ईशनी बिचार थायो तामना किरिट पृथ्वी हा बसमति खायनाय नों जदि साका हिन्दू धर्म मान खायखांखाय आं तिनि सावो तिनि रामपद बाबू जत त्रिपुरा ख्रिस्टान नाय रनो तैस तिनि हिन्दू धर्म का पुइला सका एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने 52 सीट थायो नों तिनि तुइ फायदे हरिजन देपरमा आंगाप्रो जत ख्रिस्टान नो फायदे तिनि जों हिन्दू नाय आं गसना खायनाय अ त्रिपुरा समाधान बा आसु तिया दं नां नों याव सै निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खायजा आं खलाजाक गोनां आं समाज का हनै अर तांदि रामपद बाबू आं नों बाय बकास दाखतर आंसौ नना आं खुलुम जाऊ नों बाहायक धर्म जुद्ध खायता थानि निनि लांमा बसफराय सांगिया नों आगिबो एनएलएटी सिलाइतिरा आं कगरि कारन आं वासौसनि बासना खांका एनएलटी जराव नना फुरब कोनो कारनै से नना बय गजा गतौ आं ता सानाय मा बन हुमकिर माया निनि दफानि मेन प्रॉब्लम से समाधान खायगदि आरो अतुल दानो तिन सानायो नों निनि पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिल्लीप तंना सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बेला हासल आंथाने कै हाते मुथुसि सिगादे नों ताबुक चेयरमैन मानखाबा त्रिपुरा जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरा मामानो नरक साबमिट खायतो नांखायो हयतो ता अबति त्याबुसरा तामुक साइमले तांगै तो कासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामने बगा आं साइरकेव सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना 41 सा फॉर्म बा लेटर सिरंकाय ना अचराय सारा पृथ्वी जाय केमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेता दिसो आतना बा ककय मकय 1 बन 2 बन 3 बन संजुर पंत एडिंग खायन नों साइदमा हा बबनति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बबनति नरो हामजाका आबनि जवाब मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयता चले दक्षिण भारतवर्ष चले मिजोराम चला चली नागालैंड चला चली सिया सासा रोमान स्क्रिप्ट विदेशी भाषा सो तामैन इंग्लिश मीडियम नि भाषा पढ्ने बुसु पढ्ने बन्द खयजेन का तिनी इंडियन सा बीजेपी तांगै ताबुक जखाने खाने विद्याजु तिनी इंग्लिश मीडियम खायता जखाने खायता वानसुक नायखा तिनी इंग्लिश लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट सारा पृथ्वी सो लिया इंग्लिश मीडियम तांबै चलिबा हा निनि संस्कृत बाय साकबाय साक्षिनि के बेंग लाइत्रा राजनीति नेरखाय आ कुना बेंग यांग लाग बेंग नग तंगै बुंगै तंमा हाकर बिसिं तंमा हाय जों आसुगुरा लिडार ना था नों बीजेपी पावर दं ना ताम खायना हा आंनि बिरुदे सामो बियावले नों पावर दं नों तेस इमप्लिमेंट खायफुंदि
नों सामुखाय फुंदि तिनि सब मुदि जिसि मोथानाय नक मानाय हबो मानाय तिनि आसासि तु फेका त्रिपुरा मत सबाइबा सिपिएम तु फेका नों रिमाया फ्रु रिमानायनि जत बुं बारा सापा कनो तब बारा लनो नों 1 लाख फना नक रिमानो चाकरी 20,000 चिनि प्रदु जिसान माहाय 20,000 चाकरी माके पर आं गको गटा तिसा प्रेसिडेंट साने याकार नै बवे सादा सका न्यूज मीडिया ओ निनि 20,000 एसटी नि बागै सामकाय आपनो नों 31% न तो वैते बाय 69% बाय क्यालकुलेटर बाय खाइ रिसवन ता बुंनो गासैको 20,000 मल्टिप्लाय खायो आं ताबुं फुंरुसिनो और नो मीडिया बिसिम सारिसिनो जदि 20,000 चाकरी का आं आपनो ताबु 69 बाय खाय 1,38,000 कोटा मा सामनाय वान्दिनि बागै बे जानेल बागै निंले पर खाजन सब निंसे बागै सनो और वन बागै सिमा कयतनाय बराव नों और कोटा आबस नाम का कासि नों बे बांनावलन 100 नों का बिनि गनायपा 20,000 का बस फाइन नका 100 जनाव नों 31 मान काय नों बाहाय कलकासन खायने नेबा जे ताबो 20,000 नि मान थांगा रखा 20,000 मान थांगा काय नों आबोनि माल्टि सम परिमाण नों आबो इनटु 31% इनटु 69 समान समान अमाय काय कत मास नामसनाय कम से कम बंगी बागैबो 43,000 चाकरी सामनि लाभ नोंखायनो तो गासै बसि नो को बरमा अंशो अ हानि लैंग्वेज नि जतनि बेबो कासा समाधान दङ जखन एसेंब्ली सीट सिनि जे फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी सिस्टम भारतनि संविधान सिजाक दङ इंटरनेशनल लॉ दङ डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सिजाक दङ 38 आर्टिकल सिजाक दङ ताई जे प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल एससी शेड्यूल ट्राइब्स नि बगै सिजाक दङ अ राज्य से शेड्यूल ट्राइब्स नि हासिं के तांगै प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड का आबरं जों चैलेंज खायनो नांनाय खायन परवर्ती प्रासन समाधान जखन नगो नगो अवचेतना हाब्रा अफिस आंदोलन का हमगोन ताबो आंदोलन मा बाजतनो सेलिब्रिटी आंदोलन उसांगबो उनको संसद कुमार सागाब्ला फेसबुक शेयर तुंग बगै फैले का हम फैले सागाब्ला अबाहाय नंग तो खाजन ताको बोरंते अनेक साइसिका नेक्स्ट गते सावनो नंग सिंग प्रश्न खादि न फ्रेंड्स फाइटली आंगाबाय साइकल चिनि जे सिडनी अबत नय बसमो खायने सब बसमो खायने खायपा के सन अपनी इनके खायके रेस्ट आं दुदिन बसमो थाखाय तय दफादफु को साने नाम चाराव न नांलिया आं बिसिंग जदिन सिसि कट इसोरनि याक तंग काय बसमो साबं याबो इसोर बिजरना खालायने तेंतो आं बाइबेल फुनरका जिसाया 37 पट जे अबहायमान परे वाइसाबाना आर्मी रो मुक्ति शांति समय के 1,25,000 अब जरा ख्रिस्टान तिनी बाय परनाजी तिनी परनाजी आबोनि परे पम्पे शहर अब इटालीनि 79 ख्रिस्टाब्द একটা শহর 20-25 তমানি আর বেবিজার আসেকাই কিনথাকা শেষে মেসো আগ্নেয়গিরিপে খামথামানি আধুনিক যুগস্তম আবৈনা বাগে মহাভারত রামায়ণ কক্স বাদিগ্রাসি আবার সত্য মে জয়তে जों कुबैबाय जों आन्दोलन माखाने जों वानसान तानासुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फाइका बंसान जों स्रोमांका बरक सुसिगि तो बर इंग्रेज तंजाक ईस्ट इंडिया कंपनी फाइयै बरक बाय फाइका बरक थां सिका मांका बरक मांका बरक आपनि फाइका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खाइका स्रों फाइका ताबो जों खाइतंगो रियां हनि खाइतंगो जमातें खाइतो फेबा नों खाइजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिं मालि आंखाय सागबायसाक बोथार पाइकातै 100 बोसोरनि प्रकार तिप्रासा कोई रियां कोई देबरमा जमाते हे के ने हे आपरो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सकसि যতনা হামবাই খুলুমকা স্বাগতম জানাই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট যেটা 2023-24 এর বাজেট অধিবেশনে একটা মিথ্যা গুঞ্জন প্রবঞ্চনা এবং তন্ত্রকতা যে জনজাতি উন্নয়ন এবং কল্যাণে যে বাজেটে অনেকটাই উদাসীনতা রাজ্য সরকারের সেই বিষয়ে আজকে স্পষ্টীকরণ করবেন এখানে উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় উপস্থিত আছেন পবিত্র বিধানসভার বরিষ্ঠ বিধায়ক শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয় আজকের এই প্রেস মিট শুরুর পূর্বে আমরা অত্যন্ত গভীর সমবেদনা এবং আমাদের দুঃখ জ্ঞাপন করছি শোক প্রকাশ করছি যে বক্সনগরের প্রয়াত বিধায়ক শ্রী শামসুল হক উনি প্রয়াত হয়েছেন আজ দীর্ঘ রোগভোগের পর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আমরা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা এবং ওনার সমস্ত ক্যাবিনেটকে ডেকেছি শোক ব্যক্ত করতে এবং ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি সমবেদনা জানাতে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি আদরণীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য এবং সমস্ত কার্যকর্তারা এই প্রয়াণকে দুঃখ রূপে দেখছে এবং সমবেদনা জানাচ্ছে। এবার সাংবাদিক সম্বোধনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয়ে যে প্রেস কনফারেন্স আমার সঙ্গে রয়েছেন জনজাতি মোর্চার প্রভারী, রাজ্য প্রভারী এবং জনপ্রিয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া মহোদয় রয়েছেন, আমাদের দলের মুখপাত্র এবং আপনারা যারা আছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন এই বছর 23-24 সারা রাজ্যের মানুষের জন্য ডক্টর মানিক সাহের নেতৃত্বে যে সরকার বাজেট পেশ করেছেন এবং যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত এই বিধানসভায় গেছেন, সব দলের প্রতিনিধিরা বিধানসভায় ছিলেন। অধিকাংশ নবাগত এবং কেউ কেউ প্রাজ্ঞ রয়েছে। ইদানিংকালে সিনিয়র সাংবাদিকেরা বিধানসভা সাধারণত যাচ্ছে না, এটা আমি ইদানিং পরিলক্ষিত করছি। এবারে বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে কয়েকটি বিষয়ে একটু স্পষ্টীকরণ দরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে। আপনারা জানেন এই বছরের মূল বাজেট 27,654 কোটি 44 লক্ষ। বাজেট নিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরে ডক্টর মানিক শাহ, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনিও ব্যাখ্যা করেছেন। বিরোধী দলনেতা সহ সকল সদস্যদের পার্টিসিপেট করেছেন। কিন্তু দেখলাম বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এসে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল অপব্যাখ্যা করছে। আমি বিধানসভাতে 31 বছর ধরে আছি। আমি এই ব্যাপারটা, কেউ কেউ বলছে জনজাতিদের জন্য মাত্র 2% টাকা রেখেছে, কেউ কেউ বলছে 3% টাকা রেখেছে। মূলত এই বিষয়টাই ক্লিয়ার হওয়া উচিত। আমাদের বক্তব্য, এবারে রাজ্য বাজেট নিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য রাজ্যের সরল সুতা জনজাতিদের বিভ্রান্ত করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে অব্যাহত। এমন কোন দিন নেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে, যদিও তারা
বিভ্রান্তে কিছু কিছু মানুষ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিভ্রান্তে কিছু কিছু ভোট অন্যদিকে দিয়েছিল, তারা ভুল বুঝতে পেরে তার টান পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বাজেট দিয়ে যারা বলছে আসলে ওরা সবকিছু জানে, জেনেও ওরা কিন্তু গ্রাম পাপির মতো আচরণ করছে। আমার থেকে সবাই শিক্ষিত ওখানে, বিরোধী দলে যারা আছে কেউ কেউ অর্থনীতিবিদ, কেউ কেউ শিক্ষাবিদ বড় বড়, আমার এত বিদ্যাবুদ্ধি নেই, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা গ্রাম পাপি, আসলে ওরা হিপোক্রেট, বাংলাতে বলতে পারেন কপটাচার। ওরা বিধানসভায় রাজ্যের স্বার্থে গঠনমূলক আলোচনা না করে রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করছে, এতে রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই যে বইটা, এটার নাম হলো বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স। বড় বড় অনেকগুলি বই দেয় বাজেটে, সাধারণত বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স সংক্ষেপে পুরা বাজেটের বিষয় এর উল্লেখ থাকে। তো এখানে আমি 18-19 থেকে 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23, এবারে 23-24 এই এতগুলি বাজেটের একটা গ্লান্সে বই এনেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে বসে চা খেতে খেতে সবটা দেখে নেবেন। 23-24 অর্থ বছরের বাজেট হল 27,654 কোটি 44 লক্ষ। এটা হল মূল বাজেট। এই মূল বাজেটের এটা হল বাজেটে দেখলেন। এবার মূল বাজেট থেকে এই মূল বাজেট সবটাই উন্নয়নের জন্য নয়, খুব ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সবটাকে উন্নয়নের জন্য, সবটা উন্নয়নের জন্য নয়। এবার স্টেটমেন্ট 2-তে আসুন। যেসব বন্ধুরা যারা গান পাবি তারা এই পাতা করে দেখতে ভালো, তাদের উদ্দেশ্য ভালো। প্রথমেই আপনি এই 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে বাদ দিতে হবে কি স্যালারি এন্ড ওয়েজেস। সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, এসটি হোক, ওবিসি হোক, সংখ্যালঘু মুসলিম হোক, যারাই কর্মচারী আছে রাজ্যের সব কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে। কত টাকা সেখানে লেখা আছে। স্যালারি এন্ড ওয়েজেস 7,852 কোটি 23 লক্ষ। এটা দিলে চলবে কিনা? না। পেনশন, আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, যেসব কর্মচারী পেনশনে গেছে যাদেরকে আমার টাকা দিতে হবে, সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, যারাই হোক, তাদের টাকা 3,295 কোটি 81 লক্ষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, আগের সরকার যে ঋণ নিয়েছে এবং আমরা যে কিছু নিয়েছি সেই টাকা ইন্টারেস্ট দিতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক, কমিটেড এক্সপেন্ডিচার। আমি বয়লেরই বেতনের মাসের প্রথমেই আমি কর্মচারী বেতন দিতে হবে, সরকার তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দিতে হবে। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 1,501 কোটি 73 লক্ষ। আমি বারবার বলছি, আমারটা নোট নিলে আপনারা যারা বিধানসভা কামাই করেন সবাই এনেছেন, বাজেটে দেখলেন স্টেটমেন্ট 2। আর হবে রিপেমেন্ট অফ লোন। লোনের সুদ দিলে হবে না, প্রতি বছর আমরা লোনটাকেও কমাতে হবে, নতুবা আমাদের মাথার উপর ঋণের বোঝা পড়বে। যেগুলি আগে এগুলি কমিটির এক্সপেন্ডিচার, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যখন দেবো সাথে সাথে ইন্টারেস্ট দেবে। এই যে টাকাটা রিপেমেন্ট অফ লোন 918 কোটি 25 লক্ষ। তাই 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে প্রথমে আমি এই 4টা আইটেম বললাম। 13,508 কোটি 2 লক্ষ টাকা চলে যাবে
কর্মচারীদের না দিলে আমার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবে কে? পিডাব্লিউডি রাস্তা বানাতে বলে পিডাব্লিউডি কর্মচারীকে বেতন দিতে হবে, শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, যারা পেনশন পাচ্ছে তাদের দিতে হবে। এগুলি না দিলে এগুলি বাজেটের একটা অংশ। আপনি যেমন বাড়িতে আপনি যখন বাজেট করবেন, এবছর পুকুর ভিটে একটা ঘর উঠাবো, এবছর পুকুর করবো, এরকম যখন করেন এবং বিভিন্ন খরচের জন্য আপনাকে টাকা রাখতে হয়। এটা বাদ দিলেন, এই বাদ দিলেন, তাহলে কত টাকা বাদ দিলেন? স্যালারি এন্ড ওয়েজেস, রিপেমেন্ট অফ লোন, পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, পেনশন এন্ড আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট চলে যাচ্ছে 13,568 কোটি 2 লক্ষ টাকা। আমি আপনাদের একটা হ্যান্ডবিলের মতো দেব, শুধু এই জায়গাটার জন্য, তবু আপনাদের সুবিধা হবে, শুধু এই জায়গাটার জন্য। এবার রোডে বাকি কত? 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই উন্নয়ন করতে গেলে কর্মচারী লাগবে, তাদের ডকুমেন্টারি এক্সপেন্ডিচার 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো উন্নয়নের জন্য এবছর। রিভাইজে গিয়ে এটা আরো বাড়তে পারে, যেটাকে আমরা সাপ্লিমেন্টারি বলি, অনেকে রিভাইজ করে, বাড়তে পারে, কমতে পারে, বিভিন্ন রকম হয়। এই উন্নয়নের টাকা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে আসছে। এই উন্নয়নের টাকা থেকে এই যে রইল, আমি বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য, এটা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। এই যে 14,086 কোটি 42 লক্ষ ট্রাইবেলদের জন্য আমার খরচ করতে হবে 31%। মাস্ট, আমার সরকার না, যত সরকার হবে ট্রাইবেলদের জন্য 31% খরচ করতে পারত, আপনি 30 করতে পারবেন না, 29 করতে পারবেন না, 28 করতে পারবেন না। এবং এসসির জন্য 17%, এসসির জন্য 17% মাস্ট। কোন করতে সংবিধানিক তার অধিকার। এবার তাহলে 31 খরচ করতে হবে জনসংখ্যার জন্য, এবং এসসির জন্য খরচ করতে হবে 17%। বাজেট এট এ গ্ল্যান্স, স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, আমি যে কথাগুলি বলছি, স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, এই কথাগুলি আছে। স্টেটমেন্টে কি হলো? স্টেটমেন্টে যে আছে এইটার মধ্যে আমরা সেখানে টোটাল দেখবেন, তাহলে এই যে টাকাটা এসসি ছাপ্পান্নের জন্য আমরা কত টাকা রাখলাম? 2,163 কোটি 16 লক্ষ। এসসি 19,000, 21,000, 2,163 কোটি 16 লক্ষ 19,000 এসসিদের জন্য। এসসিদের জন্য ট্রাইবাল সাব প্ল্যান 5,608 কোটি 72 লক্ষ 66,000, 5,608 কোটি 72 লক্ষ 66,000। স্টেটমেন্ট 8, যেসব গান কপি বন্ধুরা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি, স্টেটমেন্ট 8-এ দেখবেন ট্রাইবাল সাব প্ল্যান, অর্থাৎ ট্রাইবালের জন্য আমার খরচ করতে হবে। এবার যে আমি ফিগারটা বললাম, আগে যে ফিগারটা বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টোটাল রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের বাজেট, এর 31% লাগার কথা, আমরা রেখেছি কত? 39.81%। ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড, ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড। জনজাতিদের জন্য প্রায় 40% বাজেট, 31 টাকার কথা প্রায় 9% বৃদ্ধি করে এবার ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এটা রেখেছেন প্রায় 40%। হিসাবটা আপনারা ক্যালকুলেটর দিয়ে 1% দিলে বুঝবেন, দেখবেন উঠে আসবে 39.81%, অর্থাৎ প্রায় 40%। এই জায়গাটা বললাম। নেক্সট পয়েন্ট, 18-19-এ যখন আমাদের সরকার আসার পর
সত্য আনার দরকার হলে আমার কাছে আছে, আমি সত্য আনা যাবো না, ওই সময় আমি মন্ত্রিসভা ছিলাম। ক্লিয়ার করেন 14,842-এর 40%, 14,086 লক্ষের 31%। আমি যে 5,600 যেটা বলছি এটাকে 3 ক্যালকুলেটরে দেখবেন 81% আসবে। ঠিক আছে, অলমোস্ট 40%। এখন এটার মধ্যে কি এই স্যালারি আছে এডিসি বা নন এডিসির মধ্যে? স্যালারি আমি যেটা বলছি টোটাল আগে গেছে কি টোটাল আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে 5,000 ট্রাইবেলের জন্য আমি টাকা রাখলাম 5,608,72,67,000। অর্থাৎ আমি সর্বকালে এই পর্যন্ত যত বাজেট আমরা করেছি ত্রিপুরাতে কখনো ট্রাইবেলের জন্য এত টাকা বাজেট রাখা হয়নি। কোন রাজ্যের কোন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হোক, যা শিক্ষাবিদ হোক বা কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি বসে কথা বলতে পারে, এনি হয় যদি প্রেস ক্লাব হয়, উই আর রেডি টু প্রেজেন্ট দেয়ালি। এবার 18-19 জন আমাদের সরকার আসার পর জনজাতির জন্য বাজেটে টাকা রেখেছে এবং খরচ করেছে 38.40%। জনজাতি বাদ আমি কিন্তু মূল বাজেট বলছিলাম, মূল বাজেটের কথা বলে আমার এটা আছে। 18-19 আমরা আসলাম, আসার পরে জনজাতির জন্য আমরা রাখলাম 38.40%। 19-20-তে জনজাতির জন্য রাখলাম 39.52%। এবার 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, এবার 23-24 রেখেছি আমি 39.81%। যেটা বলছি আগে 39.81%। তো এই যে জিনিস আপনারা জানেন, এখানে টাকা এরকম ভাবে সিস্টেম না, এখানে কিছু নোটিফিকেশন আছে। আপনারা মনে করেন টাকা এমনি দিয়ে দেওয়া যায়, গ্যাজেট নোটিফিকেশনের টাকা যায় হেড ওয়াইজ। যেমন আমার কৃষি দপ্তর ন্যাশনাল দি পাওয়ার ইজ ডেলিগেটেড বাই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বাই নোটিফিকেশন নাম্বার এত and subsequent administrative approval according by memo number এত dated 2/23 expenditure sanction for an amount of not exceeding 22,000 only for execution of market development in TRIPURA area to be implemented by the TRIPURA subject to the observance of the of all coral formalities as required under the rules government order. The amount is payable to the chief executive officer TDSP Kumlong. This sanction will be operated by the assistant director DDO. Director of Education Akotola. The expenditure is debatable to the head of account of Mukumuk transfer to cabinet. এরকম ভাবে একের পর এক ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক এবং কোন ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতা নেই যে টাকা ট্রান্সফার না করে পারে। দিস ইজ নোটিফিকেশন একটা পর একটা, এটা আমার ডিপার্টমেন্ট বলে আমি বলে দিলাম। এরকম প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট টোটাল 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়। এই ডিপার্টমেন্টগুলির নাম বলবো, 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়, 14টা ডিপার্টমেন্ট। আর আরো ডিপার্টমেন্ট টাকা পাঠায়, যেমন অ্যাসেম্বলি একটা পার্লামেন্টের অ্যাফেয়ার, সেখানে টাকা যাবে। অ্যাসেম্বলি থেকে টাকা দেবে, জিএপিএনটি পাঠাবে, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পাঠাবে, প্রিন্টিং স্টেশনারি পাঠাবে। ইট ইজ নট দি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। যার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট আছে সবাই টাকা পাঠাতে বাধ্য। তো আজকে যে জিনিসটা বললাম, যারা এসব জেনে শুনে করছে তাদের বিভ্রান্ত দূর করানোর জন্য, রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত, যদিও মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় না, এবং দেখবেন বেশিরভাগ সময় জনস্বার্থের কথা না বলে শুধুমাত্র অন্যরকম বিভ্রান্ত করছে, নেগেটিভ মেন্টালিটি, পজিটিভ কথা না বলে, গঠনমূলক আলোচনা না করে নেগেটিভ আলোচনা করছে। তো বাজেটের এই ছোট্ট জিনিসটা বোঝানোর জন্য সবসময় মনে রাখবেন, ট্রাইবেলের টাকা আমি কৃষিমন্ত্রী, আমি ট্রাইবেলের টাকা খরচ করতে পারবো বা পারবো না, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পারবো।
ট্রাইবেলও তো আমাকে ভোট দিয়েছে, ট্রাইবেল এলাকার ডেভেলপমেন্ট আমি করবো না? শিক্ষা দপ্তর তার এলাকায় কাজ করবে না? পিডাব্লিউডি রাস্তা হবে, পিডাব্লিউডি দপ্তর করবে না? জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই টাকাটা বললাম 39.81% যেটা বলছি এইটা। তো এই ব্যাপারটা বিভ্রান্ত করে একটা সেকশন যেটা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা জানেন সব ডিপার্টমেন্টে কি এইভাবে তাদের সার্টিফিকেট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার যাবে, এলিমেন্টারি এডুকেশন, এগ্রিকালচার, ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, আইসিএ দপ্তর, এআরডিডি, পিডাব্লিউডি রোড এন্ড বিল্ডিং, হর্টিকালচার, কর্পোরেশন, ফিশারি, ফরেস্ট, সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স, সোশ্যাল এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, হ্যান্ডিক্যাপ্ট অ্যান্ড সেরিকালচার, আরডি, এই দপ্তরগুলি ডাইরেক্ট টাকা পাঠিয়ে দিতে বাধ্য। এবং আরো অনেকগুলি দপ্তর, শুধু 14টা বললাম না, 14টা বেশি বেশি পরিমাণ টাকা যায়, কারণ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক তাদের বেশি শিখা যায়, টাকা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট আমি বলতে আরো বলে দিচ্ছি। যেমন শেয়ার অফ ট্যাক্সের চায়, গতবার শেয়ার অফ ট্যাক্সের কত গেছে 165 কোটি, এবার কত 20 কোটি। ট্রান্সফার টু ফান্ড লোকাল বডি 60 কোটি, গতবার 150 কোটি, এবার 160 কোটি। এখানে একটা বিষয়, গতবার ওএসডি ট্যাক্সটা স্টেট আনবে, স্টেট এনে তাদেরকে স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসিকে পাঠাবে, ওরা ডাইরেক্ট সিটি দিয়ে বেআইনিভাবে ওরা ওটা নিয়ে নিয়েছিল, সেটা ঠিক নয়। ঠিক আছে, স্টেট অফ শেয়ার অফ ট্যাক্সের চায়, তারপরে ফান্ড যায়, একটু স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্টার দেন, দেখবেন সেন্টার কোনো স্কিম করে ডাইরেক্ট, যেমন আমার কাছে টাকা রাখতে পারবে না, আসলে টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে সিওর কাছে ডাইরেক্ট। তো এরকম ভাবে নিউক্লিয়ার বাজেট, বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড, গ্র্যান্ট ফর ক্রিয়েশন অফ ক্যাপিটাল অ্যাসেট, স্পেশাল সেন্ট্রাল রেজিস্টার ইউনিট, আনটাইট কনস্ট্রাকশন অফ ইনস্টিটিউশন, আর্টিকেল 271, গ্লেশিয়ার রিলিফ, জুন চাষ প্রকল্পে বিভিন্ন, যখনই যখন টাকা আসে, যদি কোনোটা আসে যা ডিডিএস সরাসরি যাবে, কোনটা সরকার এডিসিও করবে, রাজ্য সরকারও করবে। এরকম ভাবে টাকাটা যায়, সেটার জন্য আপনাদের বলেছিলাম। পরে বললেন আমি একটা কথা বলে, ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সরকার ছিল, আপনারা বহু এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবালদের এডিসি এলাকার অধিক ক্ষমতার জন্য বহু রাজনৈতিক দল বহু কথা বলেছে, বহু রাজনৈতিক, কিন্তু ফার্স্ট বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতা আসার পর একমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দিল্লিতে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নামদাম সিং, উনি রাজ্যসভায় বিল পাস করলেন 6 ফেব্রুয়ারি 2019, খুব ভালো করে মনে রাখবেন, 6 ফেব্রুয়ারি 2019 যখন এটা প্লেস করা হলো, প্লেস করার পর রাজ্যসভা সেখানে হোমের একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি আর থাকে, স্ট্যান্ডিং কমিটি, স্থায়ী কমিটি বলে অনেকে, এটাতে ভাগ করে। এবং শুধুমাত্র আমাদের জন্য না, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম, এই 4টা রাজ্যের জন্য একসাথে বিল প্লেস হল, অধিক ক্ষমতা। কবে? 6 ফেব্রুয়ারি 2019। এবার আমাদের কাছে প্লেস করলো, স্ট্যান্ডিং কমিটি বললো যে স্ট্যান্ডিং পরীক্ষা টরীক্ষা করার পর স্ট্যান্ডিং কমিটি সেটা কি করছে একটু বলে বলছি। আমাদের কাছে আসে, রাজ্য সরকার তোমার ওপিনিয়ন দাও, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা। বিলটা কি ছিল? ভিলেজ কাউন্সিল, মিউনিসিপাল কাউন্সিল। আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সম্মতি প্রদান করছে। শুধু এটা বলিনি, আমরাই এক কথা বলছি, না আরেকটা করো, এটা তো করবেই, আরেকটা করো কি? পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন আছে, মাঝখানে এডিসির মধ্যে তুমি কয়েকটা 20 গ্রাম নিয়ে একটা ব্লক কাউন্সিল করো, ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। এবং এটার তারিখ কত? 28 নভেম্বর 2019। 6 ফেব্রুয়ারি 2019 রাজ্যসভায়
প্লেস করে রাজনাথ সিং। তারপরে আমাদের রাজ্যের জন্য অপিনিয়ন আসে, আমরা মিটিংয়ে বসি 28 নভেম্বর 2019। 2 বলছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করা। ওখান থেকে আসলো, দিল্লি থেকে আসলো। আমরা বলছি না, নামটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই, কি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল প্রস্তাব করা হয়েছে মন্ত্রিসভা। নেক্সট ওরা বলছে 30 জন সদস্য থাকবে, অন্তত 2 জন মহিলা সদস্য সহ 4 জন সদস্য রাজ্যপাল ঠিক করবেন। আমরা বলছি না, যেমন একটা জায়গার নাম বলছি কটা এলাকা নিয়ে 4টা বিধানসভা নিয়ে একটা, সিমলার অংশ, মান্দাইল অংশ, বামতিয়ার অংশ, মোহনপুরের অংশ। আমরা বলছি না, 50টা সিট করো, 30টা না, জনজাত মানুষ যেন তার সার্ভিস পায়, জনতার জন্য 50টা করো। এবং যে সকল প্রতিনিধি জনতা সম্প্রদায় থেকে আসেনি, জমাতি আসতে পারে, জাগন আসতে পারে, রিয়াং আসতে পারে, মগ আসতে পারে, এমনও অনেক সম্প্রদায় আছে তাদের প্রতিনিধি থাকবে না। আমরা বলছি 3 জন সদস্য মহিলা সদস্য, যেসব জনতা সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেনি তাদের থেকে 3 জন মহিলা লিড করে দাও এবং মোট 6 জন করো। 50 জন হলো মোট মেম্বার, প্লাস 30-এর জায়গা 50 এবং 4-এর জায়গা 6। এটা আমরা বলেছি, এটা আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার বিলে বলা হয়েছে রাজ্যপাল দলত্যাগের কারণে নির্বাচিত অযোগ্যতার জন্য বিধি তৈরি করতে পারবেন। বিলে সেন্ট্রাল যে বিল পেশ করছে, আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীকে সম্মতি প্রদান করেছে। নেক্সট প্রস্তাব আরেকটা, রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিল নির্বাচন পরিচালনা করা। আমরা বলছি আমরা এই প্রস্তাবে রাজি আছি। এবার বলছে বিলে বলা হয়েছে বর্তমান কার্যাবলী ছাড়াও অর্থ কমিশন 4টি ষষ্ঠ তফসিল রাজ্যের, ওই যে 4টা বলছি, ভিলেজ কাউন্সিল এবং মিউনিসিপাল কাউন্সিল সহ জেলা পরিষদের পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করবে অর্থ কমিশন। আমরা বলছি আমরা রাজি আছি। বিলে গ্রাম পরিষদ এবং পৌরসভা সহ জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা পরিচালনা করতে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করার জন্য রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের বিচার রয়েছে। রাজ্য সরকার বলছে উই আর রেডি। এটা ছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা দীর্ঘদিনের জনজাতিদের ডিমান্ড, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা, যেটা আমরা উই আর দি অনলি ত্রিপুরা স্টেট আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা বলছে ইয়েস, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা এডিসির জন্য থাকা উচিত। এবং আরো বলছি আইন প্রণয়নের জন্য উত্তর কাছাড় হিলস সাহিত্য পরিষদ, স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এবং কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মতো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করো। উই আর দি অনলি স্টেট। এবার দেখুন, আমরা দেখলে বুঝতে পারবেন সব রাজ্যের জন্য গেছে। এবং ওই সিলেক্ট কমিটি বলছে, স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে হোম মিনিস্ট্রি তুমি এই 4টা রাজ্যের সহমতের ভিত্তিতে সব পাঠাও। এবার আসামের কাছে গেছে, মেঘালয়ের কাছে গেছে, মিজোরামের কাছে গেছে, ত্রিপুরার কাছে। ত্রিপুরার কাছে আসার পর আমরা তো যেটা বললাম আমরা দিয়ে দিয়েছি। এবং দেখবেন 4টি রাজ্যের মধ্যে মেঘালয় ছাড়া অন্যগুলিতে যে বিভিন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সেগুলিকে 6টি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক পরিষদ রিজনাল কাউন্সিল গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল প্রদান করেছে। এবং আপনি জানেন আসাম বলছে যে আসামের দক্ষিণ কাছাড় এবং কার্বি আংলং সংসদ জেলা পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বর্ধিত করা যে সংস্থান বলেছেন ওই কেন্দ্রকে, এই সংসদ বিলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার অনুযায়ী আসাম, আমরা না। আমরা বলছি আসাম রাজ্য সরকার, ত্রিপুরা বলছি অধিকার দাও, আমরা রাজি আছি। কমিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং জেলা পরিষদের প্রতিনিধির সঙ্গে সম্মতের সুপারিশ করেছেন। এবং মেঘালয় তাদের একটা আপত্তি দিচ্ছে, আমরা শুধুমাত্র কোনো আপত্তি দিইনি। এবং শুধু এটা নয়, আপনারা দেখবেন এবং
বলতে পারেন যে বিলের কমিটি পাঠিয়ে আর কোনো কাজ করেছেন কিনা আপনারা? এবং আমরা জানেন বিপ্লব দেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমরা 11 নভেম্বর 2019 করেছি, 19 অক্টোবর 2020 বিপ্লব চিফ মিনিস্টার উনি অমিত শাহ অনারেবল হোম মিনিস্টার পরবর্তী সময় যিনি হয়েছেন ওনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, ইমিডিয়েট ইউ ডু দি নিডফুল, নট অনলি তরুণ দেববর্মা সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা উনি পাঠিয়েছেন 31 ডিসেম্বর 2020 বলছে দি কনস্টিটিউশন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ইমিডিয়েটলি। এবং শুধু নয়, যখন রামপ্রসাদ জমতিয়া আজকে আমার ডান পাশে তিনি বসে আছেন, উনি যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হলেন উনিও 17/11/2022 আবার পাঠিয়েছেন। কারণ রাজ্যসভায় বিল থাকলে সেখানে আমাদের বিধানসভা আমরা কিছু করার নাই, আমার বিধানসভার ব্যাপারে যেমন কোনো কেউ কথা বলতে পারবে না, সেরকম রাজ্যসভা একটা সাংসদ যেহেতু সংসদ এটা সেখানে আমরা কথা বলার সুবিধা। কিন্তু আমরা এই একমাত্র রাজ্যে এই প্রথম সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আমরা পার্লামেন্টে বিল পেয়েছে, নাও এটা রাজ্যসভার কাছে রয়েছে পেন্ডিং, এটা সরকারের হাতে নেই, রাজ্য যেমন বিধানসভা কিছু থাকলে মুখ্যমন্ত্রী কেন ইন্টারফেয়ার দিস ম্যাটার, সেখানে সম্পূর্ণ সংসদের উপর ডিপেন্ড করে। এই জিনিসগুলি ট্রাইবাল জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার যেভাবে চিন্তা করছে আমার জানা মতে অতীতে কোনো সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই। আপনাদের কোনো টেলিভিশন থাকলে আমরা বলতে পারি। জমি হস্তান্তরের বিষয়টা কি মোডে আসলে? একটা জিনিস আপনারা বলছি, জমি হস্তান্তর স্বতন্ত্র এখন কিন্তু কিছু সব বিলে এটা বুঝতে হবে। বিলে কি আছে? বিলে আমরা দুটি দিয়েছি, আমাদের অপিনিয়ন দিয়েছে, আমরা রাজি হয়েছি। আসামের ব্যাপারে কি মোডে জমিটা হস্তান্তর করা যাবে না, মোডটা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই জায়গায় কোনো অধিকার নাই। আমার এমএলএ ত্রিপুরা রাজ্য কিছু করতে পারবে না। পার্লামেন্টে কোন রকম যদি কিছু করে কোন এমএলএ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা প্রপোজ করা হয়েছে ওটা কি এডিসিকে নন এডিসিকে জায়গা দিতে পারবে না? ওইটা আমার কাছে আমার বক্তব্য জমি হস্তান্তর করার অধিকারটা আমরা রাজি হয়েছি, আসাম রাজি হয়েছি। আসাম ত্রিপুরার ক্ষেত্রে না, তারা তাদের ওইসব জায়গার ব্যাপারে এবং মেঘালয়ে একটা সরকার জেলা পরিষদ ভেঙে দিয়ে আর তারা এইটা আমার স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে না, এটা করা যাবে না। এই কয়েকটি বিষয় আমাদের বিপদটা আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে রাজ্যের আপনার জানলে খুশি হবেন যে ভারতবর্ষে আমরা বলতে পারেন আমরা স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ভারতবর্ষে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতা আসার আগে 3% বাড়িতে জলের লাইন ছিল, এখন 64%, জাতীয় গড় 63। ওই আমরা যেমন চলুন আমার এখানে লেগুঙ্গা ব্লকে একটা বাড়িতে জলের লাইন নেই বলতে পারছেন না, হতে পারে কোয়ালিটি গিয়ে কিন্তু তাইলে 2 দিন পরে পরে রাস্তা উপর কেন করে এগুলির জন্য আমি উৎসাহ করা। আপনি চাইবেন আপনার রাস্তার উপর করে দিই আপনি বলেন না, আপনি বলেন তাহলে আমি এসব করবো না। আমরা এক কথা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটনা হওয়ার পরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পজিটিভ শুরু হয়েছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এর আগে বাজেটটা ক্লিয়ার করে না? বাজেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আমার কাছে সব বই আছে। আর ইউ স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ, এনিবডি রিগার্ডিং বাজেট? আজকে এটা ব্রিলিয়ান্ট। আমরা কি ট্রাইবালদের জন্য 2% দেখেছি? স্যার এই বছর তো হঠাৎ করে 2% দিল। এটা আমি জানি, আমি কারো নাম বলবো না, আমি কারো নাম বলবো না। সেটা ইচ্ছা বলুন, আমি আপনাদের কাগজ আমি এরকম ভাবে শিখতে পারবো। আমার একটা প্রশ্ন স্যার, মূলত এডিসি তো সিএজির আন্ডারে, হ্যাঁ সিএজির আন্ডারে তো, কিন্তু এডিসিতে রেগুলার কি অডিট হয়? অডিট হচ্ছে, কিন্তু কিছু ডিপার্টমেন্ট কিছু পেন্ডিং আছে। একটা এলিগেশন যেটা আমরা পাইছি, এমন ঘটনাও ঘটছে
সকালবেলা ওয়ার্ক অর্ডার শুনে গেছে, সন্ধ্যাবেলা ফাইনাল পেমেন্ট পেয়ে গেছে। এটা আপনি বলছেন আমি একজন মন্ত্রী হয়ে এরকমভাবে কোর্টে রিপ্লাই দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি যদি স্পেসিফিক করেন তাহলে আমি দপ্তরে অফিসে গিয়ে দেখবো আসলে এরকম সকালবেলা কাজ হয়ে বিকালবেলা পেমেন্ট হয়েছে কিনা আমি জানি না, থাকলে নিশ্চিত আমরা পাইলাম, আমরা নিউজ করে নেই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ইউনিটেড থেকে কোন অ্যাডভাইজার এই জাতীয় পোস্টে করতে পারে উচ্চ বেতনে? এটা তাদের তো অটোনমি। এই যে আমরা বলছি সরাসরি ফান্ড, সরাসরি ফান্ডের কথা কিন্তু বিলে নাই। অর্থ কমিশন ঠিক করে দেবে আগরতলা শহরে কত টাকা আসছে, অর্থ কমিশন প্রজেক্ট করার কথা, সেটাও অটোনমি। হেডে আলাদা করে ওদেরকে টাকা দিচ্ছেন না, আপনাদের স্টেট বাজেটের যে বাজেট ওখানে যায়, ওখান থেকেই যায়। যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে, তো ওরা যদি মনে করে আমি 10 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে 10 জন অ্যাডভাইজার নিব, ওইসি দিব, তারা কি আপনার পারমিশন ছাড়া ফিনান্সের পারমিশন দিতে পারবো কিনা? কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটোনমির ব্যাপারে আমরা অটোনমির পক্ষে, সেখানে আমরা অনেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না, এটা আমরা জানেন। আপনারা তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা পারতে আমরা কোন রকম কারণ অটোনমি থাকা উচিত। একটা 165 crore transfer of taxes. একটা বলেন Transfer of taxes to ADC the previous financial year was 165 crore. দেখছি গতবার এবার 200 কোটি। শেয়ার অফ ট্যাক্সেস কি? শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। আর আরেক কথা বলে দিই, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটা আছে, এরা কার জন্য টাকা খরচ করবে? নন-ট্রাইবালের জন্য পারবে 795 কোটি 96 লক্ষ, কত বছর 795 কোটি 16 লক্ষ, এবার 1024 কোটি 46 লক্ষ অনলি ফর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য বইতে পাবে, এবার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাইতে যাবে। গত বছর ছিল জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বাজেট 795 কোটি 96 লক্ষ, এটা এডিসিবি লাগেন নাকি? এবারে বাজেট 1024 কোটি 46 লক্ষ। 1024। এই যে আমি টিএসপি বলছি, টিএসপি ট্রাইবাল সাপ্লাইনে কত টাকা বেড়েছে গতবার থেকে? 888 কোটি 33 লক্ষ 2000 টাকা। ট্রাইবাল কিন্তু বারবার, তার মানে ট্রাইবালের জন্য বারবার যেমন ভুল ব্যাখ্যা না হয়, অনিবার্য পরিমাণের জন্য খরচ যাবে, গীতের চর্চির জন্য যাবে, কৃষ্ণনগরের ট্রাইবেল কি ট্রাইবেল না? ট্রাইবেল ইনক্লুডিং সব ট্রাইবেল এডিসি অথরিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য তারা অ্যাডভাইজার অ্যাপয়েন্ট করে, এমনকি ফ্রম আউটসাইড দ্য স্টেট। তো তাদের তো অটোনমি আছে, তারা কি এটা পারে? এটা আমরা যে প্রশ্ন, এটা আমি মাথায় রাখলাম। আমি এক্সপার্ট সব ব্যাপারে, আমি লিগেল অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ল সার্ভিস আলোচনা করে আপনাকে আমি অযথা কমেন্ট করে কোনো বিতর্কে ছড়াবো। মানে আমার প্রশ্ন হলো যে স্টেট গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে কিনা? অটোনমি আমরা করি না, অটোনমির ক্ষেত্রে করা উচিত না, আমরা করি না। যেমন কোনো তারা ল অফিসার নিয়োগ করে, আমরা কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, আমি শুধু একটা জিনিস, শুধু সবগুলি আমি এতগুলি আমি ইয়ে করতে দেবো না, শুধু এই যে ট্রাইবাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা, এটা একটু বাংলা করে এনেছি যাতে কত অ্যামাউন্ট গেল, এটা শুধু আমি দিব। 25টা আছে এখানে, আমি আপনারা এটা কিন্তু সব আমি যে বই ব্যবহার করেছি, আমি স্টেটমেন্ট 2 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 8 আপনাদের মেইন দুটো জায়গা দেখা উচিত। স্টেটমেন্ট 2 অর্থাৎ
এবারে যে বাজেট স্টিমের উপরে যে জায়গা থাকে স্টেটমেন্ট 2 কোথাও ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ফ্রি হতে পারে, দেখবেন বাজেট হিসেবে রিভাইজ দেখবেন রিভাইজ করবেন একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমি সবচেয়ে বাজেট স্টিমেটের উপরে বলছি, আর যদি থাকে আর সরকার এটা আপনাদের আপনারা অভিজ্ঞ মানুষ ওই বাজেটটাকে ক্লান্তের মধ্যে মূলত টিএসপির জন্য 39.81%, তার সাথে যায় শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। তাহলে আমরা বেশি হয়ে যাবে এই সব কিছু কিন্তু এখানে কোনো একটা রুমে আমার মনে নেই, এবং ঘড়ির কাঁটা ধরে এটা শেষ করতে হবে, তবেই তুমি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারবে। একটা ওয়ার্ড, তার উচ্চারণ এবং সময়, তো অনেকে আমি জানি না এখনো জানে কিনা, এটা স্পেসিফিক টাইম আছে, যে স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে সেটা শেষ করতে হবে। আমরা কিন্তু করি না সেটা। আর এখানে যে বট গাছ ছিল তার নিচে মানে আমাকে দেওয়া হতো যখনই সমস্ত স্টুডেন্টরা লাইন ধরে দাঁড়াতো, যেহেতু এনসিসিতে আমি অল ত্রিপুরা বেস্ট ক্যাডেট হয়েছি, তো টিচাররা সবাই সিলেক্ট করলো যে আপনি কমান্ড করবেন। ক্লাসে আসার আগে সব স্কুলে হয় সেটা, যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার আপনি সেই বেদির উপরে সবসময় করতাম সেটা। তো সবাইকে আবার জাতীয় সঙ্গীত শুরু কর, আবার যার যার ক্লাসে যাও, এইগুলো বলতাম। হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই আমরা উপরে থাকতাম। আমার খুব ভালো লাগতো যে আমিও টিচারদের সাথে আমি বসে আমি কমান্ড দিতে পারছি, এটা একটা সাংঘাতিক ফিলিংস। কিন্তু টিচারদের আমরা এমনিতেই ভয় পেতাম তখন। শিক্ষক মানে বিশাল বিষয়, অনেক মানে ওনাদের জ্ঞানের ব্যক্তি ওনাদের মধ্যে ভরপুর। ওনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যে এই কমান্ড দিতাম, খুব আনন্দ লাগতো আজকের দিনে এখানে এসে। শুধু তাই নয়, আমি এই কারণে বলছি এগুলো, আমাদের এক টিচার ছিল তৎকালীন সময়, ওই ট্যাপ রেকর্ডার এরকম আসতো, সেটার রিলে করে এরকম বড়, সেটা আমাদের এই স্কুলে ছিল। এবং উমাকান্ত স্কুল একটা আভিজাত্য স্কুল, কিন্তু এই স্কুলে আমরা পড়তাম, চান্স পাওয়াই ভেরি ডিফিকাল্ট ছিল। তো সেই স্কুলে এইসব বন্দোবস্ত ছিল যে ট্যাপ রেকর্ডার উপর দিয়ে এরকম ঘুরত। তো এটার মধ্যে কিভাবে পোয়েট্রি আমাদের সেই আবৃত্তি করতে হবে, পোয়েম, তার জন্য প্র্যাকটিস করানো হতো। মানে সেই যুগেও আমাদের টিচাররা যে বন্দোবস্ত ছিল তার মধ্যে চেষ্টা করতো কিভাবে স্মার্ট বানানো যায়। আর সেই জায়গার থেকে আস্তে আস্তে এখন নতুন যে ব্যবস্থা, স্মার্ট কোন জায়গায় চলে গেছে, স্মার্টেস্ট অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এক একটা ক্লাসের যে যা শুনলাম, প্রায় 2.5 লক্ষ টাকার মতো খরচ হবে এখানে এক একটা রুমের ভিতরে। তো পরিষেবারও শেষ নেই, হয়তো আগামী দিনে আরো কিছু হবে। আজকে যেটা হচ্ছে বলবে যে এইগুলো আমরা অতীত হয়ে গেছে, এখন নতুন জিনিস, সভ্যতার অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সেইগুলো ডেভেলপ হয়। তো এর জন্য আজকে স্কুলে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে যে এই ধরনের একটা স্মার্ট ক্লাসের বিষয় এখানে আসছে। এটা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে স্মার্ট ক্লাস। কেন্দ্রীয় সরকার 2021-22 এবং 2022-23 812টি স্মার্ট ক্লাসের মঞ্জুরি দিয়েছিল। এর মধ্যে যেটা আমি বললাম যে 752টা এখানে হচ্ছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে 744টি বিদ্যালয় এবং 8টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
সেই ইন্টারেক্টিভ প্যানেল সহ ল্যাপটপ থাকবে এবং যেটা বললাম প্রায় 2.5 লক্ষ থেকে 2,78,000 টাকা খরচ। তো এর মেন উদ্দেশ্যটা কি? মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্লাসের ভিতরে থাকার যে বিষয়টা, যে ক্লাসে কিন্তু সবাই ক্লাসের বাইরের দিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কারণে কোনো সময় ভালো লাগতো না ক্লাসের ভিতর, মানে মনে হতো ওনার কাছে যে একটা কনফাইন্ড এরিয়াতে পড়াশোনা অসম্ভব, যে কারণে উনি ক্লাসের ভিতর পড়াশোনা করেননি। এবং শান্তিনিকেতনের কথা আমরা জানি যে ওখানে পড়াশোনার যে বিশ্বভারতীর যে ইউনিভার্সিটি, তার পড়াশোনার স্টাইলই আলাদা। কিন্তু স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে যারা ক্লাসের ভিতর থেকে খুব কনসেন্ট্রেট করতে পারে তারাই ভালো রেজাল্ট করতে পারে। কিন্তু ইন জেনারেল সবসময় চঞ্চল মন থাকে আমাদের স্টুডেন্টদের, বাইরের কথা মনে হয় কখন ক্লাস শেষ হবে। আর ইন্টারেস্টেড বা ইন্টারেস্টিং টিচার যদি থাকে, সব টিচার একরকম হয় না। অনেকে আছে যে তার স্টাইল অফ ডেলিভারিং একটু আলাদা থাকে। অনেকে, আমাদের মনে আছে, এখনো আমি বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের বায়োলজির টিচার ছিল কল্যাণ দিগল স্যার, এত সুন্দরভাবে পড়াতেন, ওনার ক্লাস মিস করা মানে মনে হতো। এক এক টিচারের এক এক রকম স্টাইল থাকে। এতে করে সব জেনারেল যারা স্টুডেন্ট সবার মধ্যে যেন সেই ইন্টারেস্টটা জাগানো যায়, এর জন্যই যা স্মার্ট ক্লাসের বিষয়ে আমি যা বুঝলাম, এই কারণে স্মার্ট ক্লাস ইন্টারেস্ট গ্রো করবে। সেই ইন্টারেস্ট গ্রো করলে তবেই জানবে শিক্ষক। আমি কালকেও একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, যে শিক্ষকের মধ্যে যে আপডেট যে নলেজ, সেটা যদি থাকে তবেই সে আপডেট নলেজ স্টুডেন্টদের দেওয়া যায়। আমি নিজেও একজন শিক্ষক ছিলাম মেডিকেল কলেজে। আমাদের যখন বলা হলো আপনি ক্লাস নিতে হবে ফার্স্ট ইয়ারে, তো ঠিক আছে, কলেজে আমরা পড়াশোনা করেছি স্টুডেন্ট হিসাবে, কলেজে আমাদের পড়াতে হবে, সে তো সাংঘাতিক বিষয়। এটা কি করে পড়ানো যায়? দৌড়ে গেলাম, গিয়ে সেই ল্যাপটপে বসলাম, বসে কি কি পড়াতে হবে সেটাকে আপলোড করলাম, সেই পেন ড্রাইভে নিয়ে আবার সেই ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ স্টুডেন্ট তো বসে থাকবে, কিন্তু টিচারের যে ইচ্ছা যে আমি একদম মানে মাই বেস্ট যেটা, সেটা যদি আমি নিতে পারি, পেন ড্রাইভের মাধ্যমে গিয়ে সে স্টুডেন্টকে দেওয়া। তার জন্য অনেক এই সুবিধাগুলো হয়েছে, যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা মডেল ত্রিপুরাতে দিয়েছে, এর মধ্যে ইন্টারনেট, যে যে হীরার ত্রিপুরাতে ইন্টারনেটের সুবিধা থাকাতে থার্ড স্ট্রংগেস্ট গেটওয়ে ত্রিপুরাতে, যে কারণে আমাদের এই সুবিধা হয়েছে। এতে করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন, 2013-14-তে যার 1 GB ডাটা 300 টাকা খরচ হতো, আর আজকের দিনে 1 GB মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জন্য সেটার খরচ হচ্ছে মাত্র 7 থেকে 10 টাকা 1 GB। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চাইছেন যে সমস্ত জায়গার এক পার যে পড়াশোনার দেওয়ার যে বিষয়, সেটা যেন সব জায়গায়, গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায়, সমস্ত প্রদেশে এক পার হয়। তো সেই ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে করছে, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও সেই ব্যবস্থার দিকে আমরা যাচ্ছি। নিপুণ হ্যান্ডবুকের একটু আগে আমরা এখানে তার উন্মোচন করলাম বই। নিশ্চয়ই আপনারা এটা পড়বেন, আপনারা নিপুণের আসল উদ্দেশ্য কি। এতে করে নিপুণে যে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষক আধিকারিক, মানে সব স্টেজের যারা যারা এবং স্টেক হোল্ডার যারা যারা আছে, এর মধ্যে একটা ডিজাইন থাকবে, সব কিছু লেখা থাকবে, কিভাবে মানে শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষা দান করতে হবে। তো তার একটা গাইডলাইন্স এর মধ্যে দেওয়া আছে, এবং তার অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা, সেটাও এখানে এই নিপুণ হ্যান্ডবুকে দেওয়া হয়েছে। এখানে কথা হয়েছে যে আমাদের যে বিদ্যাজ্যোতি
যে স্কুল আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় 100টা স্কুল আমরা এখানে ওপেন করেছি, আরো 25টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হবে। সিবিএসসির অনুমোদন আছে তাতে। তো সব দিক দিয়ে আমরা চাইছি যে গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষা আমাদের স্টুডেন্টসকে দেওয়া, এবং আমাদের ত্রিপুরার স্টুডেন্টরা কোনো অংশে বাইরের, আমি দেখেছি বাইরে অনেক স্টুডেন্ট থেকে কোনো অংশে আমাদের ট্যালেন্টের অভাব নেই। আমাদের বহু ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আছে যারা শুধু ভারতবর্ষে না বিদেশে গিয়েও এত নাম করছে বিভিন্ন জায়গায়, স্যার সায়েন্টিস্টই হোক, আইটি সেক্টরই হোক, ডাক্তার হিসাবেই হোক, ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই হোক, টিচার হিসাবে, প্রফেসর হিসাবে, রিসার্চ ওয়ার্কে আমাদের ত্রিপুরার বহু লোক বাইরে আছে। তো প্ল্যাটফর্ম দরকার, সেই প্ল্যাটফর্মটা আমরা তৈরি করছি এখানে। আগে কথায় কথায় পড়াশোনার জন্য আমরা বাইরে যেতে হতো, এখন কিন্তু এখানে সেই সুবিধাটা আমরা দিতে পারছি। এখানে আমাদের দুটি ইউনিভার্সিটি আমাদের আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা চাইছি যে এখানে যাতে আরো ইউনিভার্সিটি হয়। বহু ইনভেস্টররা আসছে এখানে। কিছুদিন আগে আমরা বিধানসভায় পাশ করেছি যে ধামা দীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, যেটা সাবরুমে হচ্ছে, একটা আরিয়াবাট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নর্থে হচ্ছে, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি সেটাও হচ্ছে এখানে। তো সব দিকে আমরা চাইছি যে এখানে একটা এডুকেশন হাব হোক, ডেন্টাল কলেজও এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন এই বছর থেকে শুরু হচ্ছে, ল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ফরেন্সিক ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি এখানে হয়েছে, বিভিন্ন যে মেডিকেল অ্যালাইড যেসব কোর্সগুলো আছে সেই ইনস্টিটিউটগুলো এখানে স্টার্ট হচ্ছে। তা আমরা চাই যে এখানে সব দিকে শিক্ষার যে বিস্তার সেটা ছড়িয়ে পড়ুক, এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আজকে আমাদের এই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের যে বিষয়টা আমরা বললাম, আমরা ত্রিপুরা সরকার এখানে প্রায় 500 কোটি টাকা এখানে আমরা বিনিয়োগের জন্য এখানে রাখা হয়েছে বাজেটে, এবং তাতে করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে। এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মেইন যে বিষয় সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। 3টা বিষয়, একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, একটা হচ্ছে মনকে প্রজ্বলিত করা, এবং লাস্ট যেটা শিশুদের প্রস্ফুটিত করা। এই 3টা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল এখানে আমরা ত্রিপুরাতে আমরা স্টার্ট করেছি। ড্যাশবোর্ডের কথাও বলা হয়েছে, ড্যাশবোর্ডের কয়েকটা বিষয় এখানে রাখা হয়েছে, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইন্টারেক্টিভ ভিজুয়াল রিপোর্টস, রিয়েল টাইম স্কুল মনিটরিং, ফান্ডস allocation optimization, accountability creation through action oriented insights, hierarchy wise customized report access, driving rewards and recognition system through performance based leaderboard। তো এইসব এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমেও একটা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে কিভাবে এই গুণগত মান এখানে রাখা হবে। শিক্ষার 23-24-এর যে বাজেট আমরা এবার বিধানসভায় পাশ করেছি, তো এডুকেশন রিলেটেড যে বিষয়গুলো এখানে আমার ইচ্ছা হয় এখানে রাখার জন্য, যে পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে মডেল স্কুল আমরা করব। তো 23-24 অর্থ বছরে আমরা 50 কোটি টাকা এর মধ্যে আমরা রেখেছি। যারা সমাজের দুর্বল অনগ্রসর ছাত্রছাত্রী তাদের যাতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে পারে তার জন্য ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। 22-23 অর্থ বছরে আমাদের সরকার ছাত্রীদের মধ্যে 44,600টি বাইসাইকেল বিতরণ করেছে, 44,600। সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 23-24 অর্থ বছরে চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে
একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে যারা দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম 100 জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। এই নিয়ে বিধানসভার মধ্যে আমি বলেছিলাম যে আমরা ছাত্রীদের স্কুটি দেব, একবার তো হাততালি দিন আপনারা। বিরোধী দলের যারা ছিল তাদেরকে বলেছিলাম, ওরা হাততালি দেয়নি, কারণ বিরোধিতা করতে হবে, এর জন্য বিরোধী দলে। তো যাই হোক, তো সেই আমরা 100 জন যারা মেয়েরা তাদের মধ্যে, তাতে করে তারা পড়াশোনার মধ্যে উৎসাহিত হবে, অনুপ্রেরণা পাবে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400টি সরকারি যে বিদ্যালয় আছে সেগুলোকে আমরা মডার্নাইজেশন করব। তার জন্য যে পরিকাঠামো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হবে, প্রায় 2000 কোটি এর জন্য রাখা হয়েছে। অগ্নিবীর, ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি, এবং তাতে করে এই অগ্নিপথের যে বিষয়টা আছে, তাতে অগ্নিবীর যে বিষয়টা সেটা করতে গেলে একটা দেশাত্মক বোধের যে বিষয়, এখানে এনসিসির যারা একটু আগে ছেলেরা দেখছিলাম কি সুন্দর করে প্যারেড করছিল, সেটা এই অগ্নিবীর যে কর্মসূচি যদি আমরা চালু করি, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সেইভাবে চাইছেন, তাতে করে দেশের সেবায় তারা নিয়োজিত হবে। রাজ্য সরকার সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠরত ছাত্রীদের বাইফোঁটার সময় আমি বলেছিলাম যে তাদের ফি মুকুব করব, অ্যাডমিশন ফি, কলেজ ফি, সব ধরনের ফি, এক্সাম ফি ইত্যাদি মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গ যারা আছেন, দৃষ্টিহীন, তাদের যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভে উৎসাহিত হন, তার জন্য আমরা চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ চালু করেছি। এতে করে যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ধরে 5,000 টাকা করে তাদের দেওয়া হবে, এবং ডিপ্লোমা যারা করবে তাদের 4,000 টাকা করে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ যেখানে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে, এবং যার মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্লান্টস ইত্যাদি রয়েছে। 2022-23 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে জিরানিয়াতে একটা ল কলেজ হয়েছে, কাকরাবরে একটা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ হয়েছে। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা সেই সুবিধা আমরা দেব। এর জন্য প্রায় 15 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। আমরা 40 কোটি টাকা পেয়ে উদয়পুরে যে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় আছে সেখানে আমরা খরচ করছি তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার জন্য। 77 কোটি টাকা মহারাজা বীর বিক্রম যে কলেজ আছে সেখানে সায়েন্স বিল্ডিং যাতে তৈরি হয় তার জন্য আমরা খরচ করছি। এবং গতকাল আমি যেখানে গিয়েছিলাম ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি ইন এডুকেশন, সেখানেও আমরা 10 কোটি টাকা রেখেছি। তো আমাদের সরকার চাইছে যে সব জায়গায় ডেভেলপমেন্ট হোক। আমি এই কথাগুলো এই কারণে বললাম যে আমাদের যে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে এবং এগ্রি, সেগুলো আমাদের প্রায়োরিটি সেক্টর। আমরা চাই যে এগুলো, যেটা আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে আমাদের এডুকেশন, সেখানে হিউম্যান রিসোর্স, তারা যদি যতক্ষণ ধরে প্রপারলি তারা শিক্ষা না লাভ করবে তাহলে হিউম্যান রিসোর্স কিন্তু কাজ আসবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন সারা ভারতবর্ষের যে যুব সমাজ সেটা পৃথিবীর মধ্যে 65% আমাদের এখানে ভারতবর্ষে 65% যুব সমাজ, এবং এই যে হিউম্যান রিসোর্স একটা বড় শক্তি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য, এবং এর জন্য উনি খুব প্রাউড ফিল করেন, আমরাও প্রাউড ফিল করি। এবং আগামী দিনে আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত যে বানানোর চিন্তা ভাবনা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ভারত যে বানানোর চিন্তা ভাবনা, সেটা অবশ্যই হবে যদি এই ধরনের স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে আরো স্মার্ট বানানো যায়। এবং আমি নিশ্চিত যে এই ধরনের ক্লাসে খুবই যারা ক্লাসমুখী হওয়ার যে বিষয়টা সেটা অনেক বেশি থাকবে, বা স্কুল থেকে যখন বাড়ি থেকে যখন বেরোবে স্কুলের দিকে আসবে
এই স্মার্ট ক্লাসের কথা চিন্তা করে সবাই অ্যাটেন্ডেন্সও বাড়বে। আমরা জানি, আমি গতকালও বলেছি যে পড়াশোনা এখনো ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড। বইয়ের উপর কিন্তু কিচ্ছু হয় না, বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকতে পারলে যে পড়াশোনা, আগামী দিন সেটা সাফল্য আসে, সে আশা দেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর Toto social media no sini oro norok haimani bagai je sini jeng press media ma phaika mainke thangnai jeng koekdin age social media jeng joto si tongo Manipur ni jibotona niti ani mungkha nandita department mariang engka ani yang yagra phaiking tongo MLA Shopna department engkai sini temasa madam tongo Ian Doliriang. Ulano tini o tini ni press meeto tini Ian Doliriang. Jet a gotona niti the press meet planning tini asumane apni bisri to bo ulano kopsan. Thank you very much. The whole nation of our country, the entire North-East, Manipur is one of the states of the 7 sisters of Northeastern states. We all are aware the situation, the burning issues in the last more than 2 months. It has been happening in Manipur. We all are very much aware of that. We could never hold back ourselves. We could never remain, no longer we could remain silent spectators because of the very heartfelt sudden incident that took place on 4th May 2023. 3 ladies, 52 years old, 42 years old, and 21 years old. 3 ladies were brutally stripped off their clothes. They were forcibly made them to walk on the road in the midst of the mob, and they were taken to the battlefield and vehemently, very simple to pronounce, they were raped in the battlefield in the open space. By 21 years old girl was raped when the mob in front of the police, when she raised her voice to protect her dad and her brother, they stood beside her to protect her, but then the dad and her brother could not save her. These 2 men, the victim, 21-year-old girl, her daddy and her brother was on the spot murdered, and she was taken to the battlefield and raped in camp. So, seeing that viral video in the social media, we have decided to come forward as a human being and also as a lady. We have come forward to speak. We are seeking justice for our sisters who were being raped brutally, shamelessly in Manipur. You can see this, our honorable member of Tripura Legislative Assembly, Mrs. Swapna Deborma. She is the president of our Tripura Women's Federation, Tripura Party, and she is our honorable MLA, Mrs. Nonita Debormaria. And here you can see in our back, she is also our secretary, Mrs. Formula Deborma, our TWF, Tripura Women's Federation secretary. And you can also see in my back, Mrs. Swapna Deborma Ria. She is also the secretary of our Tripura Women's Federation. And we have got 2 ladies, our members. Today we could no longer hold back our grief that we have seen our sisters were brutally tortured, physically, sexually assaulted, raped, and their family members were murdered. We would seek justice for the women who were raped and also for the 2 men, a daddy and a son, who were murdered. And also the thousands of children who were
sent away from the school because their schools were destroyed, and also the thousands of people today who are lying down on the open skies, on the ground without home, and the thousands, numbers of churches that were burned in Manipur, and thousands of whose someone's husband, someone's brother, someone's daughter, someone's sister were killed. Even we could see from the social media views, some women pregnant, they were, not even the newly born child also was not spared. They were burned alive in the ambulance. So seeing all this, we could not remain silent. Today we are bound to come to the social media and raise a few words for our sisters, for our brothers and sisters of Manipur. Problems will be there. In every corner of the world, in every corner of the nation, or in every corner of the state, problems may arise. If there is a problem, there is a solution. We can find out solutions. The government of India can bring solutions. I don't understand why the government of India, our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is an international figure leader. But today, why he is so silent? Why the Prime Minister of India or the government of India took so long days, so long time to solve the problem of Manipur? And the BJP's motto is what? Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Bachao, Beti Padhao. Where is your this slogan gone? Where is your theme? Your theme, your words have said something, and your action behind the screen is something else. Your Beti Bachao, where is your Beti Bachao? Today your sisters, I should not be saying, but I am bound to say, our Honorable Prime Minister, he is also a married man, but he has never become a daddy. Maybe this is also one of the reasons that he is not seeing the pain of a lady who are being tortured, who are being murdered, the children who are being homeless, the children they have to come out from the school, so they are lying down in the paddy field like an animal. Maybe because he has never become a daddy. This is one of the reasons that he could not see the pain, the sufferings of the people. We strongly request that government of India should solve the problem of Manipur from both the communities. Let government invite the social leaders, the political parties, and solve out the problems. How long can you watch? Or is it an entertainment for you? My question is the Manipur issues. You have played politics between tribes and tribes in the name of status. You are playing politics in the name of religion. You are playing politics, scheming out the sex is a way or to penetrate politics in Manipur. This should not happen, and we will not tolerate. Especially we women, we cannot tolerate injustice being done to our people. We cannot tolerate this. That's why we are raising our voice. If Prime Minister of India can roam in the entire nation of the world and bring out solutions, then why not a small state in Manipur that such issues has been burning in the last 2-3 months? So why he is watching silently? If you only say, Bhai or Beheno, I love you all. Seeing the Manipur condition, my eyes are filled with tears. My heart is filled with pain. If you only say your words, it is not enough. We want to see the action. Bring out solutions. That will prove that you are a really capable and deserving Prime Minister of the country. We want to see the results. And who is the Biren Singh, Chief Minister of Manipur? And Biren Singh, Chief Minister of Manipur. Who is he? He is the Chief Minister of BJP in Manipur. Why this Chief Minister is enjoying in the last 3 months? He has taken these issues as an entertainment. He has seen the people crying. He has seen people being fled away from the houses. He has seen churches gutted down. He has seen thousands of people wounded and hospitalized. He has seen thousands of people killed. The innocent people are suffering out of schools, out of education. Children suffer. Out of food, people are dying. Out of diseases, people are dying. But why Biren Singh is showing his natak there? That means we are saying there must be some reason behind the pattern. And the incident took place in 4th May 2023. But only one single man out of the gang, only one single man so far arrested after 77 days. This shows that operation of the police procession or the government of India is so weak
to arrest those criminals. That is why they took 7 days. Or is it the reason that they want to enjoy? Or is it a motive behind the tribals to be killed in North-East? What is the motive behind? What is the motive behind? Why their operation is so slow? This is our question. Many questions arise. It is so surprisingly that after 4th May incident took place, the original video viral did not happen. It was hidden. But unfortunately, it has come out in the social media, the entire nation saw. And only one man is so far arrested after 7 days. Then how are the government of India, the BJP government, going to handle the problems of the country? By to arrest few men, if they take 77 days, then how are they going to function? How are they going to develop? How are they going to operate in the entire nation? This shows that government of India is really weak and incapable. Therefore, we strongly request the government of India to intervene and bring peace, tranquility, order in Manipur state. And the remaining guys, whoever have involved in the rapists, whoever is involved in the rape, they must be arrested at the earliest. That's all what I have to say, and our TRIPURA Women's Federation President will state something. धन्यवाद, थैंक यू। मुझे हिंदी से बात करूंगी। मुझे हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, आज हिंदी से बात करूंगा। मणिपुर 4 तारीख मई में मणिपुर में एक घटना हुआ। घटना का बारे में सारा भारतवर्ष के सोशल मीडिया को देखा, सोशल मीडिया को वायरल हुआ। सोशल मीडिया वायरल हुआ वीडियो को देख के मैंने अच्छा से खाना नहीं खा पाए, अच्छा से छू नहीं पाए। बहुत एक गलत है, क्योंकि बहुत दुख लगता है। उसका बारे में सोच के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 महिला को इतना अत्याचार किया। 2 महिला को कपड़ उतार के नंगा करके गांव का कच्चा रास्ता से हटाया, भागा के हटाया और बाद में धान का खेत में गैंग रेप किया। गैंग रेप का बात में मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप महिला का बारे में सोचिए। आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय हो। ये भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, आप इधर में मणिपुर में इतना आग जला है, इतना हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में 2 महीने। आप नहीं इधर में टाइम नहीं दिया, मणिपुर के जाके आग नहीं बुझाया। आपका टाइम, आप तो बहुत टाइम दिया है बाहर में, कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी अमेरिका में आपने टाइम दिया, एक बार भी टाइम नहीं दिया मणिपुर में। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो
सोशल मीडिया का वायरल होने के बाद आपने इस बारे में पता चला, तो मैं बोलना चाहता हूँ 2 महिला बलात्कार हुआ था। एक महिला ने बोला, उसमें पुलिस भी मौजूद है, पुलिस का सामने रेप हुआ है, पुलिस का सामने अत्याचार हुआ है, पुलिस तो मालूम है, पुलिस भी मालूम है, फिर मुख्यमंत्री भी मालूम होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी मालूम होगा, तो मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को नहीं बोला? तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी, आप मणिपुर का सिचुएशन को देखो। आप मणिपुर का 2 बहन का बारे में सोचो। 2 बहन का आप क्या जवाब दूंगी? भारतवासी का बेटियों को क्या जवाब है आपका पास? मैंने और भी मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, हम महिला को बचाइए, न्याय दिए महिला को। ये भारत बहुत सम्मानित देश है, भारत सम्मानित देश है, भारत माता की देश है। महिला को न्याय दिलाइए। और ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी कल्पित है, कल्पित को अरेस्ट कीजिए। एक कल्पित नहीं है, उधर में देखा है 30-40 आदमी है, उसके चुन के उसके अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट के बाद उसको फांसी देना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। तो आप नहीं दिएगा तो ये कोरोना वायरस जैसा छोड़ जाएगा। बहुत भारतवर्ष में बहुत राज्य है, बहुत राज्य में छोड़ जाएगा। क्या मालूम है त्रिपुरा में मणिपुर का घटना जो हुआ था 2 बहन का साथ, 2 महिला का साथ, त्रिपुरा में नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है? इसलिए मोदी जी, आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्याय दिलाइए। वो मणिपुर का विक्टिम को अरेस्ट कीजिए। धन्यवाद। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রেস মিটটা খুব সংক্ষেপে শেষ করব, বিকজ 1 ঘন্টার প্রেস মিট যদি করি অনেকেই এটাকে দেখার জন্য তাদের সময়েরও দরকার। বাট এটা তো আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ইট ডিপেন্ডস অন দি ইস্যুস। আজকের যে প্রেস মিটটা বিশেষ করে একটা বিষয়কে উত্তর দেওয়ার জন্য দেখলাম, গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনটা বিকেল বেলায়, সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে, আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে
ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে। 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য। 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার যা তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড। আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এবিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985, আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, হাউ মাচ অফ মানি ইউ আর গিভিং টু এডিসি। এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? দি বাজেট ইজ 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs
30,000 দেওয়া হচ্ছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে বা কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। More than 208 crores, more than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTE? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেই দিন, যা তা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন, দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, নট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছে। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা, হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%.
why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছে, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এইখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট, 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে, যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি উনারা দিতে পারেন। ইউ ক্যান নোট ইট। 2020-21 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs। 2021-22 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিওদের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, কমা 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report। Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only tribal welfare they could not spend money। Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crore দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো, রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডে, আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে। লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is their 1300 crores?
আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অমনি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে। কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। আর এটা বিশেষভাবে এখানে বলতে হচ্ছে যে মণিপুরের ঘটনা। I really condemn it. ত্রিপুরা মথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী আপনারা চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা। আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know. ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে প্রধানমন্ত্রী, সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুইজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা মাতা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে, রাজপথে এগুলো নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, হুজ হিপোক্রেট? এটা করে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস হবে? So we are not hypocrites. I want to tell Honorable Minister, with all due respect to him, that we are not hypocrites. If at all, if there is hypocrite, that gentleman or that man is in your party, not in our party. আমরা যা বলি আমরা তাই করি। আমাদের 39% বাজেটের দরকার নেই, you give us only 31% and take care of all, সমস্ত অংশের মানুষ, সে সাধারণ ক্যাটাগরির হতে পারে, এসসির হতে পারে, ওবিসির হতে পারে, all should get their due benefits. শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে আমরা রাজনীতি করব। এন্ড পরিশেষে এটাই বলবো যে আমাদের টিটিএডিসিতে যে ফান্ডটা দেওয়া হচ্ছে, দিস ফান্ড ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। এখানে 14টা ডিপার্টমেন্টের কথা আমরা উল্লেখ করেছে, অথচ টিটিএডিসিতে 25 ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার। দেয়ার ইজ নো মানি ফর সো মেনি ডিপার্টমেন্ট। আমি এখানে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর কোনো উল্লেখ দেখি নাই। Why TTEDC will have 25 departments and state will list only 14 departments? So এই থেকেই প্রমাণ হয়
এই সরকার বিজেপির বর্তমান রাজ্যের সরকার is not interested to uplift the people of TTABC area. আর ওনারা বলছেন যে 39% বাজেট রেখে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন করবে। This is only they are talking, they are not doing anything. রাস্তাঘাট বেহাল অবস্থা দেখো, পানীয় জলের অবস্থা দেখো, তদন্ত হোক, একটা শ্বেতপত্র বেরিয়ে আসে। This is what our demand. Thank you so much. Nung proja uputua, raja uputua majaka. Raja uputraibel, proja uputraibel. Ras poribani, itihas porinaji. Gongni poribar sabok kokoro manacho. Sekotola patna ka hambai chimaru. Nona mokol punugurika buka tuta ma buka tuta. Nung je sai tanai buri she esti sate ni busai sabo. Biri bigo wanjek. Biri ko sabi masa sutung pondo wan sara na bai tolak kai pusa mari tunika. Ba, hal kata di nok halanang nai. Osampoti bu phalangai. Boti prasai tong pena ka poros khumulung pe edije pon afrom pura long tre pon tini national highway gana pon porang tubui rajbari ka tangi mi eta ba ini parliament diliwo parliament ka tangi man ongka dengur orang orang kali di prasai tong pajita ini je tobja ka topic kai je recently sini je produksi tipra motani chairman abo সংবিধান katal lagi bo a সংবিধান bina pot kari ka kai president na supreme commander abo ke news media dum abo ba to oza ga bobo saka pin ko sa am tu pramo ta ya ga abo ni bising ga bin kisu o kaisa tonika thamra ga wo agi sun football pro league kan ka yang ti lang ma thama hadir bo mate mote bakhani kok ton man jaya bo sawa ani guma susto ang kajagi bobe tong sinani ang kita lengkha aboro bo sakar ka bui buddi jibi dokta wanso kento jara ari অর্থাৎ চিনি দখানো যারা নাইকল টিকল চনাই সিক্রং রিং করব তে বাবননো খকসনা খকবাস নামাই না আওবাইতো ani mokolo angkai boro abono khoksan khobas namka angkai tabuk talapatro binmungta mo talapatro saikot talapatro boto sasamana bahekai ohawo horklangman angkai abono bini samu angkai tabuk sungbono railway ni sinjo ko khaprom tong hai khaprom tong tini angbo bai thangi yak musko ka ni walai ma hai walai na ni kurun da pinja karon bo sabo who is the person saikot patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bos bo kaisa bangali jati ni kaisa spokesman pangka bo ti antam serious na to bini bukuk tonggo saka samardi bo saini sunsaka bo open klaika khan kini besan saka boka sudan saka tebot bapro bini bibin kogro bosaka product jini bibin kogro bosaka kondom tirok se italir go phayo go angabona sukro kampe barobar santalia ka baboro khnaka tino or kamo satai to naika সাধারণ প্রজা হইতে যতন কাউন্টলেস লেখা জাগলিয়া হাক নাং জাগলিয়া বড় সাইমানকা অরনি প্রজারত আসু বিবসাদি নং সুকা বলদ গাদা হাই নং সুকাসন নংকাই পাবুক বড় ফাইতো দিন সানতাঙ্গই তংখাঙ্কাই কোনো কারণে যেদিন ত্রিপুরাসরণ ছয় ছয় জায়গাতেই ইয়াত্রি জায়গা অঙ্কাই অবাকাম নিত্রাই ত্রিপুরাসরণ apa bor kaham seman ang bagay no ang tini ora samayu citizenship federation Tripura citizen federation borotong kabu tini tapos de ras paribaro do or die jan rahega tob rahega kaha gaya abhi tapos de bian ka tini ras paribana asukena bo hamdak tongka asukena ko tongka tini lokmi nakbian thaka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro ake nije da pintange osuk sekotala patra setebantum salia o khoroksa kacha panjab neta mo khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thaka pabu
or tamo min khai tamo thokai ba obon tamo asol sunti prasarno saiman ka bo tini to bubagara saka angbin thani bini onek soboto totrawe totra khanaro bana silaka ang ko ya ang ti prasano hamza aga wansro hamza go ang kebono nasle jagya an mawas mo phaya ang rohlo soni dabota bungbai homo bungbai bo sabse wansro pri antare ko to ta khna ka ka hocha bui ko ano abon no prai khna ka bolang borok si kogi besaro ang banik kala ke bermo thaya so ang horizon de bermo ti phejang ang ko sin to tini bo asa ke ba sadra thina no ang ko nok sabse so jo dor gaya umor gaya tini produt jini boram garang produt ji botam ngai bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai chom omo buto koksible siane koksible defamation case ridi a recording plangai spin thani DGP thani thanao thani ha neng abon than case khaji joto case kobang ma khajang kai tini sara tirpura koito thana tong 47 48 ang semia joto thanao joto je mothani borok joto case khaji ahai na koi ma khajong case khaimane pore o case necessary action pore movement khaja puru je tini sin case claim defamation case claim tamungoi tini Rahul Gandhi Nirav Modi Lalit Modi Narendra Modi sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise surje shah ni bo sama baise dibo sa sadang man hangka tini se noti khan ki siyasai ni mane কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মফেকা বুকাচুদা মাতো আঙাজি তেলাই পরি খরচ ওয়ান্দ শুনেকা বড় ওয়ান্সর কথা বুকাচুদা মাতো মঙ্কাকাই আবো তা ক বড় সাকাকে বাক্সা বলি রফা চারানি নাই অমম রফা যাও কাহনে ওয়াইছনা থাং ও যে খরচা তিমুক কা ইউটিউবার খরচ তাওই সাওই ওয়াই বসু মুতি খাজা কানি ফাং সালাইকা বারে সিদা বিন বিওডে সায় দেবা এনকা সিন দরো যেমন নং বা কা বাইকে রেব দেখাজা কা রেব কা প্রকার ইংলিশ ওয়ার্ড abo rep do sotamba rep ni ko bor tamo nge bapro sa deba sin boro bo haino bukasu da tamo hamba bukasu da bangin tongkha ago to nok like pusaje mangni te mani wansa ba mangni kai jakha abo ba unemployed 12 class in di moni bekar kai jakha doctor kai jakha engineer kai jakha professor kai jakha so many countless nang abang tiyo ti prasaran social je boss rem bukasu dangi tongkha abnang ko sinau ang sakot tola patna hambai siru tangka tebo boka open khai gasu buka su to ngi so kauli do ha ras poribar tini sini boroba kajema tin produji khe boka jema da tipra sab buri ka ham kri ja masa sin bombay ni ko songpa je payable sinamani buri professor ko mu tipra je ko doctor engineer professor tongla nang tipra sa nai mangla kumu to ba mugli rola poro mugli ka nable ha ini ras poribane bo pore bo sin tipra sa ka jagai awo hane ani suroksha nango protection social protection nango social protection kiri unprotected social baksa buri mianu kha tansa SC certificate na nang SC certificate kiri ka kai nang ini background no khali nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khorok ta kok so dongo tv ni editor bo so hoichai malia noro boromuti amosok musuk sabno mustuso kudoba nang ni musungana bui musukya ko tabo sungjotono buddhijibi research kai tongo paigari sob kaima o tofone problem baga sol kaima kata ninto phata phose ni jini odikar tise saragya ini tipralan gatra tipralan more power wajatono compromise lo lisi wansani kirija maxi a horizontal I am still to this speaking hobui fake nazar saragya kono leader saragya tini অতি প্রাচীন মূল সমস্যা আসল রোগ কষ্টবা বাংলাদেশের আর তিনি শরণার্থী পাইয়ে তিনি পর বছরের পর বছর 1947 में 71 জোড়া রংনি সংখ্যা বসাবামা বাক ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক ভেরিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা বাই 62.33% 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজার্ভ ছাত্রীসা সিদাউই আর বাংলাদেশি কলোনিয়াল রুল চলিত মানে রিফিউজি মানতামবা কিরি করং তংনা ফাইনেছি refugee ke botam by how they become the citizen of India article 5 to 11 purnaji amendment of tin nagorin kha nini si ignorance ning buto ang mane bagasi sak ba saya sesuai tongo ning potara praja buto raja buto manjaka raja buto tribal praja buto tribal awo manjaka ang no tsi tribal ke saku
boyu naga tribal ka bong haw bor khatung manu sila di ko gai pano o mijoro ko gai asam hoite kage 1986 o borok purnango rajyo na hoita bor mijoro bor tribal no esti na borok bo keto o tripura han le 184 jon da sajagni bong sodor saboni chetana ba राज परिवारनि शासननि इतिहास परिनायि बंगनि परिवार सब ककबर मानाय दं आगरतलाव जे सहरबासि दंनाय जे देबरमा सैतनाय रक बर कयजन ककबर मान बंगनि मेरिज पलिसि थांनायला आबसलिया ताबुखाय जे पाहाड़नि नगर तां तफायनाय रक मासा ससियेल मिडिया पपुलार बुं खालिया ब साक्सना खूब नेशनली एकदम साबुन सालो 2 बार 3 बार बन कर मेरे कल खायसे दं bini bigo wanje bini ko thadu masa susung po ndo wan sar anda bai pala kai po samari to nika ba nungda social protection khaina nai nini basa sa ning protection khaimia ning tam social ko khaito stop point of the product do fana abo mis right khunta masi angka chini je product kisu bohaina bini aro leader san angkai wan sa poribare kai job borto tonai khasi leader manu anthana abo jot pocheto na kai sabo sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu nijini basa de jinta kungno se protection khaimia social unprotected english bai nang ta sabana asa saitong sai kotala patna ka hambai maru nana mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no nang kharga to kwa hindi di monise nang ye dakar ka jage bu saman to kan bukasu ta nangle nang ka se doctor sip nang buri se sadana badon yewa ambasane kono tare khai tona be nang ka jage bu sabuti ngi ta buci burang to kai nang bukasu ta no ble nang ta ni pagi choli bukasu ta mane nang saksana bukasu ta no hote relief dari maka nang sai tona buri se esti certificate ni bu sai sabo abu sagrade nin boses esti ni certificate sai khai ta tong na khaya na buin do phalan to nung se wan sagrade tam bung sarya ja kai bung khoko ke sang sa horiton de broma I am speaking jadin thina kai thina thangna ka thangnai ang ani ko bono je dino ko buino hindi bage sabta jab tak खुल्लम खुला होगा तब हमारा मोक्ष पूरा होगा नंग तिनिता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड छैन के बनो का समाज बिरुद्ध खैराय निने ग्रेटर त्रिपुरालैंड कुनो बाउंड्री के मैप को मेमोरेंडम करे जरा कमंग के आं जतना आय के जतना वादक सोतंगु 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री को कॉपी रिजार्व शीर्ष सब बिना पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पद रिजार्व नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रिजार्व चिठी पत्र जन तंगु आं तिनि प्रदु जिनरियादा ग्रेटर त्रिपुरालैंड घोषणा खाइमा सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड थांना बाय त्रिपुरालैंड तो आरताम फले चंग तानि ग्रेटर बुंग रुइ बा माके आईपीएफ तिनि इशु न ब हाइजेक खलाइका तामा बना प्रका खलाइका डिफेमेशन खलाइका जेमन कर्म तेमन फल दफानि आनि बुफापनो बसानि साब्रमनो सोआं नगै लाथि उसर तंकाय आबुनि प्रतिबाद आं रायतमु तिनि बतिनि साक्षन आं जतनि बगे त्रिपुरा सबागै आं जेगत जियागा बिग जे राजबारी बिग जे फाफालांका राजबारी ओ बाक्सा बाक्सा कलकाता नि फ्लेट फाफाका फाफलाय साइस मेको कलकाता बनि जागा पुसु दं थांनाय दे बेरायनाय दे ono साइड नंबर हाउस नंबर त्रिपुरा हाउस नि सिजाक नेटवर्क जाबनाय दि त्रिपुरा हाउस 959 बालीगंज सर्कुलर रोड कलकाता वेस्ट बेंगल का ताबुनो फायनो दालान का साखाय को समलकाय आबो दुताला आबो कागे तंजा आबो ता 17 तला 18 तला तांगे खरका फातंगु आं तांगो कक्सा बबा बिरु समया आगेव साका कलकाता नि नक फालानांगाय असम्पत्ति फालानाय बति प्रासे तफायनाका बरस खुमलुं फै एडिसि रेफन आश्रमपुरा लंतरे फन तिनि नेशनल हाइवे गाना फन बर आंग तुबै राजबारी कता तांगि मेदबा तिनि पार्लियामेंट दिल्लीओ पार्लियामेंट कता तांगि मानो ओंखाय नों राब अरब फारि तिप्रासे तंफायसिलेता 6 मास फायनाय 6 मास थानाय 15 दिन तंनाय 15 दिन 1 मास समाय तंनाय आगि बुङा फहा संगातिनो तो गासेर फुल निया बनो बगैनो आगि दैनिक समबार सिबिले बरनो एमपि जाफ्रुबो हा आसि सनि दांगानि हिस्ट्री बो सायमानो इने तुइदु बाजार रिभलिउशनारि खायनांनाय जाबा खायनांनाय साइकन्थ गरम बासनि कन्थाका जखन तानाय फुलेंखा गतनाका बर कमाय तंखा इनि पर थांगि दागानि थांखो गसाका एक्सएमपि ब्ला प्रुफाबो मुचु खायदे आं बिरि बिरि सामाया कारेक्सन नांखाय मा कुतुक जागो जों बुबुआ बहाय मा कुतुक जागो खासि आंखाय जों मा कुतुक जानाय मा सादानाय केबो सारनाय क्रेंखाय नरक जतिना आसा हमद तंखाय थानि ताखुगो तक्तैनो तंमा करमहाय करजों श्री राजा मासा थांखाय नरंनि बागै दफायक नाय नं थानि कुनो आइडियोलॉजी नाया राजा से नं मेन साबसाका राजन हिसिब माने आंसो 1996 राजबारी 2-2.5 बছর तंगा सुमिना नेबा जब राजा प्रजा करता होगा तो हमारे मांग मोक्ष पूरा होगा ने आं बासनि फैनाय
sabai asamaya chini rasmata bibu devi tabu ka thangta usna de banthane bona ko 5000 1000 ang rekha sungma sungni interview na je aso boyanta sa bo rajniti so राष्ट्रतंत्र जो तुम्हें हम आने बाबू वो राजन छिपा के बार में फंग फरेसा 1926 फास्ट त्रिपुरा को खोपरो जान गुफा हाबजाक दिने 1926 से 1946 जरा कोरी बस खाइसामा परेता मालाका जीरो एका माजर एग्रीमेंट कुनो कुरै पास्ता बेटलियन दङ अफ्रु लिजन बेटलियन बीर विक्रम महावीर गनय ते फास्ट त्रिपुरा राइफल दङ रक्सी बाहिनी दङ आधा जतन दङ Apus kozorong ni bagai oje sangkrarong ni bagai kichu kuri ka jiru khai ka merger agreement abge Canada Kanchan Prabha tebi kanida ha apro chin borono shes ka dikha inka lama krekha jara hoyto mobui opri of satrano rajan sipai sangkra khai pena rok asu sipai sangra ka thapan sasana so omo haike baru ham pore ka kisam thamgre na kai bikra khangrang la jaka bolong halong sange hukha khama khajaka onek kisu tikkari pat dong chu mathi langwai chu jaku se masamu sia dongku semna masa thika sadu sanasing ma thamai ka dormo to phachapa khathamai ka nangala tamu khlai ka tabo sago saksimi ko koto suru negative tini ang sagam saka rodutji tumuno bini rasanchi kahawan suma thakai CPM Congress ka Tripura wo 47 सीट थाइकमोन हंकाय 22 सीट पर कम से कम एसटी 16 माखमोन अब तो निर्भुल 16 माख हंका ताते अडसी हंकाय बर मुख्यमंत्री 4 5 मंत्री माने ताबो त्रिपुरा वो रसालाय मसालाय बुकुं बाराव तो 5 बसन बगै खाले कहां पाइन पॉलिटिकल या कोखौमो फिया बाबो परमानेंट समस्या बो मुख्यमंत्री माखमो ताबो के तामो सका बीजेपी ने दालाव हा नरो कैसा सिसिगा सेमिया कैसा टॉप चिकन सा तंगु अभी चंगले बा बेनुवा बा चले के बिथांग चिकन सा अब न टॉक है बताऊ न कैसा टॉक है तो मुंबई तो योग्य आरो ने बीजेपी न थांगै और साइतों का अमित शाह बुबागर का आपने ही जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतों का yang kai misil koto hini bai yang bui khobor thoi da yang kai thanga ka saito ka hamara samosa puri karo ऐसा करो उतनी नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिव नहीं संकेनो सीपीएम नि बिरुद्ध बुया कांग्रेस नि बिरुद्ध क जाति नि बिरुद्ध बुया बांगाली बिरुद्ध बुया संकेबो नि बिरुद्ध फेबो अहानि बोसारने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथालामाय अबन तिसि मोबन माखैना बीजेपी नि एमएलए रामपद जमातिया ओ जे कक्ति सैतमनि त्रिपुरा हास्टेव जे क्रिस्टियन दंनाय र बरफनो एसटी सर्टिफिकेट बातिल खालामनाय नि जे कक्ति सैतमनि आव नि फिरं बाहायनि एक्चुअली अब गंनि बीजेपी अब गरफन खाया नि बर बीजेपी को साका आंनु निजम नुखा अब रामपद जमातेनि व्यक्तिगत मतामतनि साव बाहायके बखायना दम बिक्री बाके एसटी को कोदा बातिल खाना त्रिपुरा जने खायना थांगा जाके नों मिजोराम नि मा खायना नागालैंड नि मा खायना मेघालय नि मा खायना जता एसटी कोटा न बातिल खायना सारा त्रिपुरा माने न खबै सारा भारत वर्ष ने एसटी न बातिल मा खायना बले सुदु त्रिपुरा ने नेसिमेन न बातिल खाय मंगला बले उनते कुनु राइटर दं सा त्रिपुरा ने एसटी रने जार खिसान ने एसटी बातिल खाय आका जाके दि तने ना फेसिलिटी एक्चुअली बो संविधान सम्पर्के कुनु साइमिया धर्म रीति साइमिया अब मु सकको बुखो जा फायाको बो समय साइरिन आं एदिसिनि बु फासिने अब कोरम सिकरे बिनि कोनो कोकरां विधानसभा जाकाबले विधानसभा नुखा एकदिन सिनियर एमएलए सिमकक साकाबा बुइकक साकाबा ससम तुंतिं खायनाय है हाय अमतेर बिन सब समय नुखा एके बो हाय गरर ता बखु बटाम साइरिन अब माने कोन ठीक रे एक्चुअली बनो किछु काहाम ट्रिटमेंट खायना ना बुझखदे रामपद जमाते न किसा काहाम ट्रिटमेंट खायना नांगो कारण मन्त्रि ककमानि करे बिन बखर ठीक रिं थांगा सर आं बम ट्रिटमेंट उनिमा अब कोता एम्स तलांगे दिल्लीबो आरो त बंनि कतंगो हेडक्वार्टर आरो तलांगे जदि बनो चिकित्सा खाया काहाम नायता
Abo legally, legal ti tumung nabuno klaya thanga hangkai. Borok ni di party ni bekhak ti to abo sai ni sabni uklogo yak tong na bini ti bawa ke kok sur ri tong mani. Abo to no nije na sai mano. Nor phutla na to nu khona. Ai gos kang musane juda khateng bai uklogo musari ne je ke tong. Dise oro botong ram poto no musari ne uklogo tong nor ka kang sai mano. Botang musai ma tong ka. Inge borok ko tom sa sikari ma ha omti nong tong kata borok. Boni to kono phan kere party obon kok samna kere jonojati musane khari to ni ja khabor. বিধানসভা বনে কক সানে কোনো অঙ্ক বন ফান্সি করে যেমন আনো থাকা প্রমোট দিয়া এই প্রমোট সানে এমএলএ রসিবি কক বড় পয়সা টঙ্কা বনে চিফ মিনিস্টার সাপো নং নরব কক বড় বই ইনকো খালি বড় সিমিসে মাইলেজ নাই টঙ্কা পলিটিক্যাল মাইলেজ নরব ইনকো গদি এ পরে কেন নি ইনকো প্রমোট দিয়া কক বড় বই কক সানে সুর খাইয়া শুক্লাচরণ সানে সুর খাইয়া এর আগে প্রমোট দিয়া কোনো দিনও কাকা বিনি ততরা কোন দিন নংরি সানুবলা এবং সময়তাঙ্গো বাংলা বেশি সময়তাঙ্গো কক বড় কোন দিন সময়তাঙ্গা একমাত্র ত্রিপুরা মথা বিধানসভা হাফমানি পরে কক বড় বাসন নারমানি পরে সে বড় শিতাবো তাবো কক বড় সারানি শুরু খাইও পয়লানো যত মিডিয়া ন আনি খাকা হাম দেখে তময় ইয়াফারে তিনি ইসা নমি বুসকাঙ্গো মা ফাইকা তামনেন কাই থানায় 18 তারিখ চাকমা গাতো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি পুগলাও বাতাই জিদিনাই এমপি রেবতী ত্রিপুরা কিছু যে কক সামানি অমনো দিনা কিসা ফিরংনানি নাং টকাহিনি তিনি আং কিসা কক সানানি एक्चुअली रेवती बाबू जे কক सामानि अबंखा ब चिनी ओ जे पार्टी प्लेनारि वो जे तां কক सामाना अबनो बो बेस्ट खायै एक्चुअली बिनि जे सामाना बो खूब बेस्ट प्लेस कारण पार्टी वो चिनी पार्टी प्लेनारि वो द फ्रीडम ऑफ स्पीच এবং ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পার্টি যেহেতু ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দं আবনি বাগেরা আং যেটা কক সামনে আর কে বানো ডিস্টার্ব খালাইয়া জায়গায় আবনি বাগেরা আং আনি যে বখাও দंनानि आं जे साना मुसुमने अब आं आरो गाहामखाय एक्सपेक्ट खायमाखा इनका आबनो तैले बिनि तासि इन्टारेस्ट तामबा আর ব মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় আর ব পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইয়া আর মোসা বা নিনি সিংহনি কগিয়া বা মোসা সিংহন তুলনা খাইকা মহারাষ্ট্র টাইগারনি বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায়ঙ্কা অমতির কতগুলা কক মাদা যেটা বুকু বুক অমতি কগ্রব থাকা অব ঠিক গিয়া তাম হিংজাকাই চিনি বুবাগরা বা হানি বুবাগরা जों बनो मानिबो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकताय खरसन बिसिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिबन कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिबन जों कनतै बन कल खाय जों कक सालायजा बे सुतरां रेबती बाबू जे बुबागरा न थाव जे बहरनि टंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नहीं पद जाकर बताबो थांग टंका एक्चुअली चिनी जे संविधान रो बनो खाना जरा को साला हातन बरन नो खाना चिनी जे कॉन्स्टिट्यूशन सामदमर पार्टी टिप्रा मोठनी आरो वो चेयरमैन टंगनानि कोनो को जागा करे आबन बागे चिना प्रेसिडेंट नि आन्डारटेकिं जोंको खायचा बुबागरा नि निर्देश बैनो चिनी पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि ननो और फनांगजांनाय और वो चेयरमैन नखर थांका হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা টংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও কাইছা আং চ্যালেঞ্জ রি খাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মথারে চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंगो खाइना ত্রিপুরা মথা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों खाइनाय তবে রেবতী বাবু আসময় আর তততন্ন আর চ্যালেঞ্জ বসাই দেমানো আবলা কিছু চিনি দাউট পুং টং তাবুনো কে সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানি নায়ো নিজিনি সাকনি ন নাইদি নি পলিটিক্স ন নাইদি কোনো পার্সোনাল অ্যাটাক খাইকে বনো নং কক সামনি অমরनो মুঠা কাंकाय ন চাও তাম নিংকে जों অমনো नाया जे चिनि टिब्रा सबाय टिब्रासा जों निजेरां बिथिं वालायै चिनि जे मानथाय सानमानि चबाव कायसे केबे मुंनाथाय तंथौ बुनि दखानि बर रक अरे जाति सुक्तुन अमत जों नाया
Sangke boje samani kaisiako TRIPURA motha TCA di sini hapo kongsu gorotwe fan sufficient ke rohya ni je samani awti kun samdam actually adino ang saka je sini TCA di siwo rang to rohmani nor semano 500 semana ko je ko 500 ko 16 কোটি je rohmani engke ka abon bisingo sini prai ini 616 কোটি rohmani abon bisingo 580 কোটি moton sini beton tai pension di sini sangpayo ke je baki je rang tongmani ika ang je aro je samani ke kaise koisu je sini TCA di sini je samung khai tongmani aro engineer kisu jaga o samu khai mane khai rui khaya complete khaya aro nini MDC বা CM ni kuno aro dus kori tamne jeka abo engineer se ke borok je officially khamtai no jo jaga kabari meya eka ang nije ko thange nubi saro engineer na nije phone khaisa engineer phone romia onte borok ko ekta jaga okongno buta ang clear ke saidika sutrang ora ADC hapangno dus khalaina ni bang kumani amte kare je reboti babu saka je ronjit babu saka amte ko khaya ba kamun ko ya rang central government state government rang lohaka অনেক 900 আর 900 কক ছায়াবলে আর 900 কোন কক সাজায়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইছিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফরখায়াম তো মানে অ কগনসে আংরমুতি সাও এবং অমনং কংখা এবং বুবাগরাব ঠিক হিসাকা যে নং যে তাবো সামু যে বিভিন্ন জায়গা আমতিং তো মানে সামু মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অ কগনসে গো মানে নং ঠিকভাবে সাকাই নাই বুবাগরাব সাকা কিন্তু রেবুটি ত্রিপুরা যে মহারাজানো একেবারে আদিনো প্লেনারি সেশন যে ককনো পি ককসিল যাই সামানি পূর্ব আসনো মহারাজা বাসা খাঙ্গাঙ্কাই ব বাসাই মাইয়া খেলনাই তে গোबां আমহাই गोबां सुरस्ते अफ आसाई दं जे टिप्रामथा बिजेपिनि बिसिङाव आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बागै रेबुटी त्रिपुरा MP अकक साइ दं आबो हायके गोबां मा टिप्रामथानि नेता लिडार रखनो बिजेपि एटेक खाइ दङ बिजेपि को लानानि बागै এবং তাবুক आबो हाय पजिशन आबो हाय जे ngै दंमानिबो आबोनि बागैनो अकक साइ दं आउनि फिसोकं बाहायनि एक्चुअली जों तो कोनो राजनीतिक दल बाय टिप्रा मथाबा सिनि बुबागरा कोनो राजनीतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय सिनि कक सावो কিছুদিন আগে আমি যে বুবাগরা লগে সচিনি যে টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান নখবই ইএম তাই এবং ত্রিপুরা মধ্যে নিচিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেল নি যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট ডিকে রাংকল মহারাজা সিং এমএলএ চিনি এলপি সিং যত সাংসাক অমিত শাহ বিথিং আं নিজে বতং চিনি ইনকো তামিকামো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাই কক্সলাইপুর आं নিজে তং जों चिनि मानथाय नति जे डिमान्ड खालामनानै अबनति जे चिनि जों एकदम ठीक একটা एजेंडा वन जों कक्सा आबन फाटा जों कक्साया बाबु साइ दङ बुबागरा मियाबो ब कक्सालायजा आं साइमानो मियाबो कक्साका तामनगाय जों चिनि मानथायना जों याकारगला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানथाय माया ততদিন পর্যন্ত जों কোনো अंगो दंला जों नायनायदि বিধানসভা বিসিংবো जों गेट टिप्लेन कमनति साका चिनि पार्टी प्लेनारि जों गेट टिप्लेन कमनति साका दसराम चौमुनि चिनि इनको जनसभाओ जों गेट टिप्लेन कक्साका के और जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाय जों तो ताबु बरकनि इनको तंगला खमब्ले केबा जों मन्त्रि सभा थांमाखम मन्त्रि सभा जों खानानो इनको फाइदिं साइ दंले आर पूर्व त्रिपुराओ साबो बसानाय बसायाबो रेबुटी त्रिपुरा थिखायगला चिनि त्रिपुरा मथा जोंनो थिखायनाय पार्टीनि हाइएस्ट बडी थिखायनाय एवं जों चेलेन्ज रिसाव पूर्व त्रिपुरा त्रिपुरा मथा बसानाय अब कन्फार्म जों चेलेन्ज रिसाव वरं जुदि साउथ संगे बसाफो फिलोते मैदानो से लड़ाई लायनाय ब्ले गुबुन लायगला माथासे लड़ाई लायनाय बडी माने रेजाल्ट नि परेनो साइमननाय साबो कप्लायनखा निया जों जे साका थांनाय 12 तारिखआव ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि क एसेम्बली हति साका ती सामाने यागलो एरपरे नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि एरिया पुइलाके सामाने बांग्लादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि त्रिपुरा मथानि जे कोर डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लाइन आ डिमान्ड एरिया बिसुर दरते आबनो ठीक खाइदि अबके कग्रबो कालाइखा संगे ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन सानै एडिसि हापांगो फाइखा
assembly ko 13 jana MLA angkha kintu haipano tabo greater Tipraland je borokni core ideology je tongmani abo sokogoi tabo puila jati olo party এরপরে কে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এরপরে কে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এরপরে কে রোমান স্ক্রিপ্ট আবাকে গোबांमा दाबिनो तुई पाब्लिक रगनो कन्भार्ट खाइ बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किन्तु पाब्लिक रगनि मेन गांके ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड फुनुगै बिसिंगो बरकनि आबाके खलायनाय नाय दङ जरा भाइके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लिडार नों जे थाजिं सामानि एमपी रेबुटी आबाहाय गोबांमा फिल्ड अफ प्रचार खाइ दङ आबाहाय no nung pyo bung bahai ni mo thani ni actually constitutional solution chini nango nung get a Tipraland from to abo bharat ni সংবিধান ni article 233 nung ma khlainai ke nung সংবিধান ni king ko apei সমাধান যদি নাই পাঙ্গা kai to nung article 233 ma khainai get a Tipraland to nung ahane get a Tipraland ni bharat ni সংবিধান sija korble abo article 233 o tong ke jara buji na e borok he buji mane ko roman script abo to get a Tipraland bising tongle abo chini ko sengo hani bosa chini bukhugo toni uise sengo sik bosor ma tongka recognize khaidna ni abon bagi choba ma khlai kese tarpore bini script no tei 300 point sen lorai khelai ma tongko inga kai tabu ani kokun kha sen roman script dabi kai to get a Tipraland sen putuli thaka hinya koble chini interlocutor ni kok phaja interlocutor ko ang nije 3 bar bo bai bibino somoy meeting ko khlaika orang ang nije bo phone re kok salaja ha inga ke or te interlocutor ni ko ya chini ingko tongo Tripura phailo je interlocutor re kok sana nangane abo bo kok ya baire phuno saimamle na tingoro mela khlai sing interlocutor tupa sing jodo ta kok salaina abo to kok ya ble interlocutor bai already kok sajagai tongo chini jeta nangmane abo jottono maharaja khlai tongo bo kok sai tongo ebong khlai tongo sing khub datino chini hastewo chini dokhani bagai jeta sing constitutional solution je santamani omo datino umui thangai mano possibility tongo ekai sing judi government of India ba Tripura masa judi according with thangang jakai thamani ya gulo BJP ni tamungai IPF tina halta mungai tini Bidhan Sabha no nijene khana Shukla Saram nuatia bo saka CPM ni jang ko bai jala baisa boro Tipraland ma thanu hinai clear bokhong ni man ofokanable ha boto man ofaka bini bokhong ni kata clear ni thaka bo khoroksa tabo party ni BJP ni IPF ni মন্ত্রী bini party bo ekta position ka hamotong bo bahike BJP ni joining program bo bahike flag romi aram ko chaisa bini party na adorsho boro tongkha bini ব্যক্তিগত adorsho boro tongkha anusati bo satona ki lega saton কিন্তু Tripura masa to kuno party no ko joining program kuno party flag unko yako chini kuno party ni neta chini tasu pete MLA kuno CPM kuno BJP kuno Congress ni party officer tasu pento sing thangya ko habuya pangni je habuya ke chutura omo jeta borok je sana naimani omka borok no thakaye tatal sawoi convert khlaiye gonani boni rajniti kuno kore jonojati morcha jodi borok sawo take khaito na ba tamu sakatya paro abo bungni no ko kaisa rashtra jontro ni ko ekta no ko eko Tripura mothene MLA ro pass hoyjona BJP join khenai arai bochor jabot ADC ni MDC ro no ko BJP join khenai সরকার বাইছে নাই অনেক কিছু থাকা কিন্তু 350 কোকা পার্টি ও বিভিন্ন মতাদর্শ নি বড় ফাইমান তঙ্গুই মান অর Tripura মা সাংমানি সিপিএম নি বফাইকা আইপিএফ নি বফাইকা বিজেপি বইয়া করতে গোবাং বড় নি বিভিন্ন মত তংমান পার্টি ও আবা আলোচনা মই মান তাই বলে তো পার্টি তাবসু পেনে কে বিয়া কাদিয়া করে আইএমপি কিন বফাইকা আর এটাকে অর তো মতাদর্শগত ইনগত সিং পাঠকত করি করে কিন্তু বিনি বুখানি ককছে আলাদা মই মান কিন্তু chini party ni bisingo jeng bekhat khelai mani omte dokri ko sodagar kolai ni kongna nang sawane sodagar kolai be angkok saka angbon saka nang bubagar we thang malaysi bo malaysia one bro ka ajata kisu jata ang saka oboto clear nung khatabo mara jo abo saka no bo thanks dikhano nungmo samabe khop ta ham ka ne onek kisu chini jata kong tong tabo abo sreng thamecha poriskar kai sutura nini nijini party no nang na jang BJP ni jara jonojati morcha ni neta tetaran tongo bongni party ni সম্পর্কে bang koni beprang sanan na ব্যক্তিগত bang bang kebno gonan na ya
এটা খেনে নায়া সানান থাকে অনেক দङ রেবতী বাবুনি অনেক কিছু দङ সিপিএমনি সময়ও বিনি অনেক কিছু কত গন্ডসরাবো গত কর্মচারী সমন্বয় কমিটিনি মেম্বার দंमोन ইনকে আ সময়ও বিনি ব্যক্তিগতভাবে আं অনেক কিছু সানানিকাই দंगान थानि মুং মাংজত দङ বিনি অনেক কিছু এলিগেশন বিনি সাকাবো দङ ইনকে অমরক সাवै রাজনৈতিক ফায়দা মাংলা অমতিখায় ব্যক্তিগত এটাক খাইয়ে কোনো রাজনৈতিক ফায়দা মাংলা ববুবা গারানো ইনকো এটাক খাই পার্সোনাল এটাক খাই বিনি তাম রাজনৈতিক ইনকো ফায়दा খাবা তামং খাनङानो साथि जों एकदम फेक साइमानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिकां बेलसार जे उमनि अमताम खाइजा बरन साका नंनि इनको कार्ड एपीएल कार्ड न बीपीएल खाइनानै फाइबे दिसनै नंखा बीएससी चेयरमैन इके आरो किछु बर थांका का आबो मैक्सिमाम आगि जरा आईपीएफ दिखाइ तनाय ताबो तिब्राम थाना आबो फ्लांका आबो खाइबे केकेनो फ्लैग रि बरन पाइजन नंदे ओइ बर साका और आमसे परिवार मतिखाय सालेन्डर खाइखायने आं खबर नाखा मनेश्वराव आरो जेसिन चेयरमैन तनाय तसिन पार्टी निउ करन खबर नाखा अमो काइसा ड्रामा चलि दङ तबे म बिसि दिन कोगला खूब दाति न पाइ थाङाने नरक नुगाने जे त्रिपुरा सरंनि जे कलमतै जों जे सिर खक्तमाय माने बगबागारन तिफांबाय अमो खूब बिसि लेगला तारातारि न जों गथाय मानाने नै आनिखाय पयतु दङ কিন্তু তাবো শুক্লা চরণ নোয়াটিয়া তাবো যে মন্ত্রী টংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই শোষণ খাইজান বাবিছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানো নিংজে থাসিং সামানি এনকে ব অকবু সাকা যে ত্রিপুরা ল্যান্ড তো जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खाइजाखै जों सानो क्लियर स्टैंड त्रिपुरा ल्যান্ডनि जे बरफनि जे डिमान्ड जे ताबो ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ডनि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टैंड पॉइंट क्लियर खाइदिनि जे ब ताबो ब मिसी मीटिंग रगो साइ दङ आबोनि नरकनि टिप्रा मथेनगे ग्रेटार टिप्रा ल्যান্ডनि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खाइजाक एरिया आबो बुफ्रु नरक डिक्लेयर खाइजाकना अमरजों अनेक बार साका जे बांग्लादेश चिटागां निनि खागड़ाछड़ी यांगो कुमिल्ला यांगो निनि तामिकामो सिलेटनि किछु अंश नावै इंगरनो हबिगंज नावै जे ग्रेटार टिप्रा ल्যান্ড खाइने अमखा आगि वचिनि राजानि आमर काइसा ओ एलाका टिप्रासानि चिन बुबागारानि शासनो दंमोनि जेरकम कुमिल्लाव ताबो टिप्रा बाजार दंख आरो निनि इंगो लालमाइ दङ कोटबारि दङ टिप्रासा चाटपुरो दङ चिन टिप्रासा सत सत हैं खागड़ाछड़ी दङ बान्दरबन दङ रांगामाटी दङ हबिगंज डिस्ट्रिक्ट दङ तारपरे इंगाकाइनि श्रीमंगल दङ आबो खानिनि इंगो एके अमते गोबां जागा चिनि दिंगो दङ अनेक बरफ साकाबो चिनि बुकुटी बा चिनि कोनो एक डकुमेंट जों रिउइ सायाको जमति जागाते चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড इंगाके बुबागारा जों सराय के साका बो निजेबो अनेक बार साका ताबुनि जे एडीसी तमनि एबं एडीसी नि फातानि जे टिप्रासा पारा तमनि आबोनो खबुइनो जों काइसा ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড खाइनानि बागै जों सभा खालायदो माने ताबु जे एडीसी जे डिमार्केशन खाइजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दङ जेमन दगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दङ खयाबो गोबां पारा दङ जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় ত্রিপুরা কামি পারা আবো তাবুনি জেনারেল কলেজা যেমন গরাঙ্গতিলা খয়নি আবো অনেক বাংমা পারা ত্রিপুরা পারা আবো জেনারেল কলেজা অন্তে ত্রিপুরা পারা রং খবুইনো जों কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों গনানি अबो अंका जिं जे जिनि जे दाबिनो जे ओ कुमिल्ला फो ओ उंको फो चिटागां फो निनि हबिगंज पमतेके सावै बरंनो पाजल खायनानि नायो एबं बरंनो बिभ्रांत खाये अचिनि जे मेन जे टार्गेट न बरंनो अराय फराय खायनानि बागै आबो कासे षड़यंत्रनि बागै जे बर कप साइनांगो किन्तु बारबान थाका एके आं दाबो सानाय जे निको चिनि मिनिस्टार बेंगो शुक्लाचरण नवातेनो तातो बस्राय मोन नंनि माध्यमे बखनावने के अमर चिनि टार्गेट बो एबं जों जा किछु खाइबो आबोनि आं चिनो जों खायनाय अमर चिनि टार्गेट दं किन्तु ताबो आबोनि जे रिलेटेड लाइथों का छालकिसा सेकांगा महाराजा साबो साका बयस सब निलिसिंति साका जे त्रिपुरा हास्टेनि एडीसी एरिया न कारै जनरल एरिया व जे 36 विलेज तंमानि आ विलेज न खबसे ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড नंनाय बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानै दं हंगाय आ जे 36 विलेज कमिटी एडीसी नि फादर जनरल जे तंनाय र
abo bo village committee klai khobja অবশ্য তাবুগন আং লিস্ট তৈরি বাংলা তবে আমাদের সিনথানি লিস্ট দङ ইতিমধ্যে ন চিনি 22টা 33টা যে এডিসি বাই রিলেটেড অমত जों এডিসিন থানিকো স্টেট গভর্নমেন্ট থানি जोंको ইংগো দিখা আবন পরে কিছু কিছু কনভার্ট কোন থাকা এডিসিন রি দিখা আবো 6টা ভিলেজ কো ব্লক নি আন্ডার যেমন বেলবাড়ি ব্লক নি আন্ডার কবা মতং কা আবর কো দাইরিকা কিন্তু আবর হপানো ইমপ্লিমেন্ট তাও স্টেট গভর্নমেন্ট খালাইয়া মানে বরং আ ভিলেজ নিনি বেলবাড়ি ব্লক দি হকা কিন্তু বিনি যে রাং অ ব্লক অ যে বিসিনি যে রাং বিনি জায়গানি থন বা বিভিন্ন সামনি রাং থন আবো অ বেলবাড়ি বিসি রগো রহজাগিয়া বা আমতে কিছু রিলেটেড দङ নিনি মোহনপুরনি যেমন কিছু দङাবো যেমন লেখুঙ্গা ফাইনা নাঙ্গো অবরং বড় তাবো রাং হইয়া আবো স্টেট গভর্নমেন্ট সে থিংই দङ কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা থাকা আঙ্গাকাই আবো বকরনো সাকসেসফুল থাঙ্গো কিন্তু তাবুক নং আবো যে থাদিন রিলেটেড ন যে অল কালিবারি যে ব্লগ টংনাই মানে ও টংনাই র বড় নিনি বর্ধমান ঠাকুর রংথং আয়াং নিনি রংথং আবো বেলবাড়ি ব্লক হেকবা জম্পুচাল ব্লক বড় আ ভিলেজ র খাবি থাঙ্কা হাবি থাंमानि यागुल बड़ आपुर अमहाकिना आसकन तंथका जे एडीसी हास मानखा हनिनाय गोबां निउज रो गोबां आबहाय ओंखा आबुसुक बायसे एडीसी हास मानखा सिनि हास मानखा नि प्रचार ngै दंगके रियल बरकनि आ जागानि जनगण बुसुक जरते फैसिलिटीज खाना एवं बुसुक फैमिली जम्पिचाल ब्लक बाय बेलबारी ब्लक हाबका आबो कैलकुलेशन बुसुक जरते रिपोर्ट दं नंग अवश्य पर्यंत का 33টা বিসি 33টা বিসি চিনি ক্যালকুলেশন কাই বরন ইনগো খাই রহজাকা কিন্তু থাকিং আংনো সাকা রহজাকফান বরকাবো বেলবারিনি ব্লকনি আন্দারন কিন্তু বংনি রাংনো তাবো রহজাকিয়া হার বংনি যে মানথাই দংমানি যেমন বিভিন্ন নিনি রেগানি সামুংনি বা তাবো নিনি অন্যান্য ফিশারি রংনি বা নিনি অন্তে এআরডিডিনি गोबां मा जाते स्किम रो अबरो खाय किंतु अ ब्लॉग रो हजगे बन मुई ताबुगो काबो डिपार्टमेंट बरो बिबन को फुनुगय अरया अरया नानंदा फुनुगय करजगा किंतु ऑलरेडी आ डिपार्टमेंट को जे विलेज सेटिस्टा न रि हजाका अमक सिंकिलिया एकाकाय ताबु जे समस्त विलेज जनरल तंगो एडिसी मा हाबियाको एकाकाय आ जनरल नि बरो चिनि सिटी एडिसी ओ सेमनि थानि बरो दरगा समा खायनाय जे जों म हाबनानै मुसुंगो एडिसी एलाकाव एकाकाय आबो जत लिस्ट खायपामनि परे जों स्टेट गभर्नमेंट थानि आबार ताइसे प्रपोजल रहौनाय जे अ जे पारानो मन एडिसी विलेज जाथो एका आरो रेवेन्यू सार्केल बिबिन मोजारक नि प्रश्न फायो एका आबो बिबिन इनकोडि निबो प्रश्न तंगो एसडीएम ऑफिस नहैते एका आबो निनि दाबो जीपीओ क्लाइ तंगिका एका आबो न खांना नांनाय एका आरो बुसुक फैमिली तंग एका आबो न अ फैमिली न ट्रांसफर खायनाय एका जता प्रोसीजर तंगोन मेंटेन खाय खायनाय का किसा लेव निका जों जुदि ताबो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बुबागन तिखम जुदि एग्रीमेंट नङै थांगां जाकाय अमा आस प्रॉब्लेम फायने हने आं खाखलायला इनते ताबो लाइ थांगा साल सिगां तलसिको ब्लक अफ डेपुटेशन लाइखा गोबां मा पाब्लिक आम जनता र बरकनि मानथाय ब्लक न हमेनाय गोबां मा आन्दोलन थाइका जोरदार आन्दोलन नखा गेट रबो सबै लाइखा हने जों मीडिया रबो नुबो तिनि बेहाजा मारा ब्लक गेट सबै लाइखा हने जों चिनि कक्टमा न्यूज नि बिसिंति नुबोय दं जे आ जागा के आबो हाय जे बंजि दं तंनाय र आम हाय जे जनगण बंजि दं तंनाय र केबो केबा त्रिपुरा सापान जिपि खबजाबि दंखा आबो हाय न ताबो जे न जे ब्लक डेपुटेशन रि तंलाय गेट सबायलाय मान थाय सानलाय दं आबो के आ मान थायरना के आ जे ब्लक डेपुटेशन रे मा जागावो बरक नि आ मेमोरेंडम खनो नि आ उको पॉइंट त दं एक्चुअली विभिन्न ब्लकत विभिन्न दाबिनति रि दं गेकाय प्रथम गेकाय अब दाबि नों जे जीपी तंनाय नों बीसीओ फाइनानि माने ग्राम पंचायत नि नों विलेज कमिटी ऑफ फाइनानि गेकाय जे पारा र नि बर र लोको र फाइनानि मुसुंगो बिनि रेशन कार्ड नंबर नांनाय बिनि फैमिली बुसिक जना तंग अबने नि करिना नांनाय आबो र देउय आखोय नों सिनि टीटी एडीसी ओ एप्लाई मा खायनाय गेकाय आबो टीटी एडीसी नि ऑफिशियली आबो स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थानाय के स्टेट गवर्नमेंट थाने थांमन परेखायना आबो एप्रुव खांगाखाय बरक चिनि एडीसी विलेज बरक हाबै मानायता एकाय ताबो डिमांड नि ख बा मानथानि ख एके ब्लकत ताबो थङै दङ अनेक समय बर साव बीसी इलेक्शन नन इलेक्टेड को कोनो को गरै अब नि थङै दङ एकाय किस किस जगह बीएससी बत संजागु या इलेक्टेड या
তিনি অমন্তই আং নিজে ডিএম অফিস রকম সলাইকা বড় কাবু খাই আবনো কনসিডার খাইকা যে কিছু কিছু জায়গা প্রায় কনসিডার খাই বড় চিনি বিসি চেয়ারম্যান নংনি অন্তত আং বইনি কনিলে সাইমিয়া আনি পদ্মবিল কব ব্লক নি আন্ডার তবে অন্তত কিছু কিছু যেটাই স্কিম চিনি চিনি বিসি চেয়ারম্যান নংনি যে রেকমেন্ডেড খাইজাকা আবরণ নবরিও কাইসা কইসু বিজেপি আইপিএফ তরুনি ইনকব থাঙ্গ ইংই সিনমায়া তবে ম্যাক্সিমাম চিনি যে বিসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার ওয়ার্ড মেম্বার যেটা রহমানি অমনন সিলেকশন বা বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন সব জায়গায় তো মানে মুখ টঙ্কা তাবো লাই থামজা কিসা সালসুকাং সোশ্যাল মিডিয়া ও মহারাজানো যে খুখামের সাওই সৈকত তলাপাদ যে খুখামের সামানি বোমা চাইনিজ আঙ্কেল খানকিনি বসা মাইকেরক যে সাইদं माने आबनतेनि नों एज त्रिपुरा सांगै नों महाराजानो बुजो खामगा आबोगे प्रतिबाद खानानि नांगौ बाहायदा बाहायके वानसु फैला सेकानो फाइनाय चैनल बिसिंतै चैनल हामबायरो ताई जे खराय तमाय ताको बहुत जतनो इन जनरली आं हामबायरो वानसा टक्सा पाब्लिक बिहारि जतनो हामबायरो जरा फेलो सिटिजेन्स भारतीय नागरिक सारा विश्वनि जरा यूट्यूबर बा न्यूज अमायके जरा कोनाय बना हामबायरो तिनी जे तबजाका टपिक हिंकाय जे रिसेंटली सिनी जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान कताल खाई ब आ संविधान बिना पद करेखा हिंकाय प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर अब एके जे न्यूज मीडिया रुंगमानि अब बायतो o jaga o bobo saka pin koko sang Tripura mathaya gariya aboni bisingo bini kisu o kaisa konika tham jaga o agi sung football thung pro league khang kai yang tiya kai yang ti langma thang hai bir bo maje mode bakhani kokton manjaya bo sawa ani buma osusto ang kajage boje tongsinani ang kisa lengkha अबरो वो सकांका बुई बुद्धिजीवी डॉक्टर वांसो किंतु जरा आरी अर्थात चिनी दफानो जरा नाइकल्टिकल तनाय सिक्रंग रंग बते बाबनो खक्सना खक बसनामायनो आबायतो आनि मकलो अंकाय बरो आबनो खक्सना खक बसनामका अंकाय ताबो तलापत्र बिनमुक्ता म तलापत्र सैकत तलापत्र बत ससमयन बाहायकै अहाव हरफ्लांमान ओंखाय आब नबिनि सामु ओंखाय ताबुक जों बन रेलवेनि सिनजखुफुरखौ खाब्रम तंमाहाय खाब्रम तंथिनि आं बबाय थाङै याक मुस्तुखा नै वालाय माहाय वालाय नानि करुम दरगा दैजा कारण बसाबो हु इज द पर्सन सैकत पात्र बो कैसा कैसे यूट्यूबर नि कैसा बो चैनल नि बो कैसा भारतीय नागरिक बो कैसा बंगाली जाति नि कैसा स्पोकमैन फांका बनते अंतम सीरियस ना तुम बिनि बुकुक टंगो साका सामरगी बो चाइनीज सुन साका बो ओपन खाइका खानकिनि बुसान साका बोका सुदान साका तेबो बापुरो बिनि बिबिन कब्र बसाका प्रदुजिनि बिबिन कब्र बसाका कन्डम तीरक से इटाली रग फायो रग नै आंगाबना सक्त कामकाय बारबार खानजालिया दा बाबर खनाका तिनो और कामो सातायतो नायका साधारण प्रजा होयते जतन जों काउन्टलेस लेखा जागलिया साग नांजागलिया बरक सैमानका अरनि प्रजारक तो आसुक दिबसादि नों सुका बलद गादाहाय नों सुकासों ओंखाय ताबुक बर फाइट दिन थानसाङै तंखांखाय कुनो कारणे जदिन त्रिपुरा सरनो सय सय जागातै या प्रिसा जागा ओंखाय ओभारकाम नित्राय त्रिपुरा सरनो अब बर काहम सायमानो आं बगैनो आं तिनि और सानायो सिटिजेनशिप फेडारेशन त्रिपुरा सिटिजेन फेडारेशन बर तंग ताबुक तिनी तापस दे राज परिवार दो और दाई जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी
tapos de bian thangka tini raspariban asukena bo hamdak tongka asukena go tongka tini Lakshmi nak bian thangka tini je citizenship forum hoite buto bosanara a candidate of tintange asuk sekatala patra sekebantum salia o khoroksa kacha Punjab ni tamo khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thangka tabu or tamo min khai tamo thokai ba obon tamo asol sungti prasarno saiman ka bo tini to bubagara saka angbin thani bini oneke soboto totrawe totra khainaro bana silaka angko ya angti prasano hamza aga wansaro hamza go ang kebono nasle jagya an mawa sumoro phaya angrolo soni dabota bungbai homo bungbai bo sabse wansapri antare ko to ta khna ka kai hoita bui ko anu abon no prai khna ka bolang borok si kogi besaro ang produkti banik kala ke bermo saya so ang horijan de bermo ti fejano ang gosin to tini bo asa ke ba salsala thinai no ang okok nok sabse so ju dor gaya umor gaya tini produt jini boram garang produt ji botam ngai bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai tom omo buto koksible siani koksible defamation case ridi a recording tlangai es pin than thani dg pin thani thanao thani ha neng abon than case khaji joto case kebang ma khaikang kai tini sara Tripura koito thana tong 47 48 ang semia joto thanao joto je mo thani borok joto ne case khaji ahai no koi ma phakon case khaimane pore au case necessary action per movement khaji afro je tini sing case claim defamation case claim tamungoi tini Rahul Gandhi Nirav Modi Lalit Modi Narendra Modi sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise sur jesa ni bo sama baise 2 বছর sadang manangka tini se noti khan ki siasainis মানে কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মতকা বুকা সুদা মতো আঙ্গাজি চালাই পুরো পরিপুরো খরচ ওয়ান শুনেকা বড় ওয়ানসর কথা বুকা সুদা মতো মঙ্কাকাই আবো তা ক বড় সাকাকে বাক্সা বাসা বলি রফা চারা নাই অমম কফা যাও কা নে ওয়াইছনা ফাং ফাং ও যে খরচা তিমুক কা ইউটিউবার খরচ তাওই সাওই ওয়াই বসু মুতি খাজা কানি ফাং ফাং সালাকে বারে সিদা বিন বিরোধে সাইদেবা এনকা সিন দ্র যেমন nang ba ka ba ka rap da khaja ka rap ka pro ka English word abo rap do tamba rap ni ko bor tamo nge ba pro sa ba sin boro bo haino bukasu da tamo hamba bukasu da bangin tongkha ago to nok like busa je mangni tamani wansa ba mangni ka jakha abo ba unemployed 12 class in di money bekar ba ka jakha doctor ka jakha engineer ka jakha professor ka jakha so many countless nang abang ti o ti prasar social je boss re bukasu dangi tongkha abnang ko sinau ang sakatola patro hambai siru tangka tebo boka open khai gasu buka su to ngi so khali do ha ras poribarok tini sini boroba kajema tini produji khe boka jema da Tripura sabri ka ham kriga masa bombay ni ning ko songpa je payable sinama ni bri professor so tomlu Tripura je ko doctor engineer professor tomla nang Tripura sa nai mangla khumu to ba mugli rola boro mugli ka nable ha tini nini raspori bane bo por bo sin Tripura sa ka jagai awo hane ani suroksha nango protection social protection kri unprotected social baksa buri mianu kha tansa SC certificate gran nang SC certificate kring ka kai nang ini background no phari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khoroksa ta kokso dongo tv ni editor bo so hoise malia noro boromuti amose musuk sabno musuk kudoba nang ni musungano bui musukya ko tago sungjotono buddhijibi research kai tongo baigari solve khaiman o dofane problem baika solve khaiman kato ninto phata phosi ni jini odikar stise saragya tini Tripura land gatra Tripura land more power wa jotono compromise lisi wansani kini jammaksi a horizontal I am still to this speaking kobui fake nazarok saragya kono leader o saragya tini o Tripura san mul সমস্যার আসল root cause taba বাংলাদেশের আর তিনি শরণার্থী পাইয়ে তিনি পর বছরের পর বছর 1947 में 71 जोरा बंगनि संख्या बसा बामा बाको वेरिएशन खायो साइंटिफिक वेरिएशन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बाय 62.33% 1972 पूर्णांग राज्य रजाफ्रो 37 सीटांग और बांग्लादेशी कॉलोनियल रूल चलित माने रिफ्यूजी मानतांबा किरि करंग तंगना फाइनेसि रिफ्यूजी का बोताम बाय हाउ दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया
Article 5 to 11 Purinaji, amendment by amendment of the Nagorinka, Nini si ignorancy, Nung Buto ang Manibagashi, Sak by Sayas Raitongo. Nung Pozara Proza Butua, Raza Buto Manzaka, Raza Tribal, Proza Tribal, Awa Manzaka, Ang no Tusi Tribal, Tribal Sasaku, Boyu Naga Tribal Kabong Haubaru Hatumanu, Sila Diko Raipano, O Mizuro Kolay Asam Hotikage, Unisha Siasi Boros. Punangora Junawi Taboro Mizuro Borbo Tribal, Estina Borbo, Keto Otir Prahan Lex Sorasizon da Sadagni, Bong Sador, Sabani Setanova Raspori Bani, Sasoni, Itihas Purinaji, Bongi Poribar Sabo Kokboro Manato, Agot Lawoje, Sohor Bachitonai, Zeb de Borma Fitanero, Bor Poison Kokborgman, Bongi Meris Polo Chitanela, Abosilia Tabukai. যে পাহাড়ি নগতাং তো ভেনেরক মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুম খালিয়া বসাকনা খুব ন্যাশনালি একদম সাবরুম সালো দুইবার তিনবার বন করম মেরে কল খাইছে তো বিনি বিগো ওয়ানজে বিনি বসাজু মাসা সোশ্যাল পয়েন্ট ওয়ান সার আন্না বাই চলা কাই বসা মারি তনিকা বাহ নং দা সোশ্যাল প্রোটেকশন খাইনাক নাই নিনি বসাছে নং প্রোটেকশন খাইমিয়া নং তাম সোশ্যাল কক খাইতম স্টপ হই দাপে ব্ররক দফনা অব মিস গাইড খুন তমাসি আঙ্কাচিনি যে প্রোডাক্ট কিছু বহাইনা বিনি আরো লিডার সান আঙ্কাই One so porible kaja borto to naikasi leader manu. Antana abo jot pochetung. Nakai sabo sabo tanga wachana go hatir guna sarewanu. Nijini busane jinta kuno se protection khaimia social unprotected English by. Nung ta sabona oso saitong. Sai kotola patona ka hambai simaru. Nona mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no. Neng kharga 12 class hindi di moni se nang niya dakar kaja de busaman to kan bukasu ta namle. Neng kasi doctor sip nang buri se sadana badon niya ambasane. Konak taring khai tanai ben kai jaga besabuti ingi tabu buci burang to kai neng buka sudan oble neng tami pagi choli buka sudan jamani neng saksano buka sudan hote relief dari mangka neng je khai tanai buri she esti certificate ni busai che sabo abu se sagrade ni busai esti ni certificate sagri khai to na khaya na buin do phalan to neng se wan sabdari tam bubung sarlia ja kai bubung khoko ke sang sa horiton de broma I am speaking jadin thina kai thina thangna ka thangnai ang ani ko bono যে দিন কুপিনো হিন্দি বাকে সত্য সত্য जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नंग तिनिता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड साइना का बनो का समाज बिरुद्ध खैनाय निनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड कोनो बाउंडारी के मैप करे मेमोरेंडम करे जरा कम के आं जतना आनि के जतना वाद सोतंगो 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री पर कॉपी रिजाक शील सबुत गना पर्यंत Chief Election Commission of India Podon Rijak, National Human Rights Commission Rijak, Chithi Potrasan John Trongo. Ang tini produ jinoriada, Greater Tipraland Gusana Khamasaka, but Greater Tipraland Sama by Tipraland Taratam Flaton, Tani Greater Boom, Wiba Makai, IPF Ishunobo, hijack like a Tamabona Baka like a defamation like a Jamon Kormotemon Paul. Dofani, Anibu Papano, Busani Sabrumuno Swan, Lati Usar Tonkai. Abuni प्रतिबा खान राइतंगो तिनी बोतिनी साक्षना आं जतनि बगे तिप्रा सबगे आं जेगत जेगा बिग जे राजबारी बिग जे फा फालांका राजबारी ओ बाक्सा बाक्सा कलकातानि फ्लेट फा फाका फा फ्लाय साइस मेको कलकाता बंनि जागा बुसु दं थांनाय दे बेरायनाय दे ono साइड नंबर हाउस नंबर तिप्रा हाउस सिजाक नेटवर्क सबनाय दि तिप्रा हाउस 959 बालीगंज सर्कुलर रोड Kolkata West Bengal ka tabuno phayano dalan ka sakai sambulo kai abu dutala abo ka gi tangja apota 17 tala 18 tala tangi phera phaltango ang tango koksa boba birut samaya ageo saka Kolkata ni nok phalana ngai o sampoti bu phalana nai boti prasai tong phena ka boros khumulung pe edisi re pon atromura longtre pon tini national highway gana pon bor ang tubui rajbari ka tangi mi eteba Tini parlemen diliwo parlemen ketal tangi manung kan ngur rap orop phari tiprasai tong phajileta 6 mas phainai 6 mas thanai 15 din tamai 15 din tak 1 mas samai tongnai agi boma bha sambatino to gaser phul ne abona bagino agi doinik sambarok sibile borno MP japrubo ha ashi soni dangani history bo saimano ini tuitu bazaro revolutionary khaina ngai saba khaina ngai sai konta gorom basni konta ka jokhon tanai phulanka gotna ka bor kamai tongka Tini por thang idra gani thang ko da saka XMP bla prupo pabo mutu khaide ang biri biri samaya correction nang kai ma kutuk jago sung bubuwa bhobai ma kutuk jago khasi ang kai sung ma kutuk janai ma sadanai
kebo sarnai kring kai norok jotin asa hamdo tong kai thani taku go toktoi no tongma korom hai korol jong sri raja masa thang thang no norok ni bagai do phayok nai nong thani kuno ideology na ya raja se nong men sabo saka raja ni hisir somana angsi 1996 rajbari 2-2.5 বছর तंगजाक सुंगिने नेबा जब राजा प्रजा कत्ता होगा तब हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आं बासनी फेने साबाय आ समय सिनी राजमाता बिबु देवी ताबो को थांताव सुनाय दे बानथानि बना को 5000 1000 आं रेखा सुंगमा सुंगिने इंटरव्यू नाय दे आवसे बयानता सा ब राजविरोधी सो राजतंत्र न जतन हमदा आनी बाबू बो राजा नि सिपाय के बारमा थांग फरेसा 1926 फास्ट त्रिपुरा राइफल क्लब जान गुफा हाबजाक तिनी 1926 से 1946 जरा कुरी बसर खाइथामा परे ता मालाका जिरो एकाउट माजर एग्रीमेंट कुनो कुरै पास्ता बेटलियन दङ अफ्रु लिजन बेटलियन बीर विक्रम महावीर नैते फास्ट त्रिपुरा राइफल दङ रक्सी बाहिनी दङ आधा जतन दङ अफ्रु स्पजारनि बागै अजे सेंक्रारनि बागै किछु कुरैका जिरो खाइरका माजर एग्रीमेंट आबगे कानाडा कांचन प्रभा देवी कानिदा हाँ आफ्रो चीन बरनो शेष करिखा इनका लामा करिखा जरा हयतो मबुई अप्रिय सत्यम जानो राजानि सिपाई संग्रा खाइपेना रक आसु सिपाई संग्रा का थपन ससन सो अमहायके बारु हाम परेखा किसं सामग्री गाय बिखरा खांगरांलाय जाखा बलं हालं थांगो हो खामा खाय जाखा अनेक किसु टिक्कारी बात दंगै छि माथि लंगैसु ताकुसे मासंगु सिया दंखु सेमना मास थैका साधु सनासिं माथमायका धर्म तपस्या खाथमायका नोंगाला तामु खलायका ताबो सागो साक्षिनि कत शुद्ध नेगेटिव तिनी आं सगां मसाका प्रदुत जी तुमुनो बिनी राजनैतिक कहा वानसुमा तहाकाय सीपीएम कांग्रेस का त्रिपुराओ 47 सीट उ थाइकमोन हंकाय 22 सीट बर कम से कम एसटी सुरत स्लो नमाखमोन अब तो निर्बुल सुरत मांगा ताकते अटासी हंकाय बर मुख्यमंत्री 23 पाजना मंत्री माने ताबो त्रिपुराओ रसालाय मसालाय बुकुंबार अंत 5 बोसोर बगै खाले कहां पैनो पॉलिटिकल यां कोखौमो फिया बाबो परमानेंट समस्या समन गय ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो के तामो सका बीजेपी नि दलाल हां नरो कैसा सिसिगा सेमिया कैसा टॉप सिकनसा तंगु अबि चंगले बा बेनुवा बा चले के बिथांग सिकनसा आबनो टक हेड ताउ न कैसा टक हेड तमु बाय तो योग्य आरोने बीजेपी न थांगै औरन साइतंका अमित शाह बुबागर आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतंग जो कयां खाय मिसिल कत हिंदी बाय यांग बुई खबर सबै या यांग खाय थांगा खाय साइतंका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतई नेगेटिव तो मुंबाई पॉजिटिवली संकेनो सीपीएम नि विरुद्ध बुया कांग्रेस नि विरुद्ध क जाति नि विरुद्ध बुया बांगाली विरुद्ध बुया संकेबो नि विरुद्ध फियाबो अहानि बोसानने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथानाय अबन तिसि मोबन माखैना कुबुई नखा आसां तिनि गलग साइतंग तामानि इंटरेस्ट प्रदोनि हिमसेल्फ बसाव ओ दिन ओ दिलीप देबर्मा तंगो चिनी ताकुक दिलीप देबर्मा ताई तंगो बोलेन देबर्मा आईएएस रिटायर चिनी बरं उनां बोलेन ताई टीएसएन सुनील देबर्मा ताबु प्रगति सागरि खायनाय दं आं बोस्लाबाय थांपुर बतामसा नाना आं बाय थानाय रांनाय हमनाय सामनाय किन्तु त्रिपुरा खना आं फिल कक्सरि मैयासो खोनाबाय लिसन माय भॉइस बुबाग्रा नों खारुन सामानि बुद्धिजीबि रबननो खक आं याफं साका खकबानि बा खकबाना 100 टाका सिनि बरबा 10 बननो जखाय दं डिवाइड एंड रूल्स पर सेमामले एको ताबुक जेमन कोन कसिम प्रमोट बाबुरियां बा आंताकुं न बनो इशु तिसारि जका तै कैसा सम्बुलाल चाकुमा बनो तिसारि जका सेपारेट आबो खलायै जाकायतो नि आजल मेन इशु न दामा साबा खना कतालियाबो आबो कतालिया ताक्लाय सिमियाबो आबो आगिनि सिंगि फेका जेएमपी रगो अबो हाइकेन थके जागि फेका बरंबो तिनटा न शब्द तंसो संहति सम्प्रीति उन्नति अति असक बायना बरो बो मंत्र असकाल मंत्र थाइता माइमा बरो बो मंत्र थाइता माइना तिनि सगरा बरो 2018 जरा खाय ति प्रासन जे खाय मानचा बरो खायके बरो कन्ट्रिब्युसन करि नंग खाय जिरुन साइया खायका तिनि आईपीएफ ति रक ति प्रलेन सान माने तिनि कांग्रेस थानसां माने आबो बोलसो बोलिया तुम बर थानसां याखाय सरकार सलाजग्या सीपीएम तंखुमोन
आपरो टेबो किरिमा सिंसा गुमुन कारण जों 13 नि परे जे इलेक्शन परनुखा जागा जमी सम्पत्ति गोबांमा एडिसि एरिया बुतिके एडिसि सकप्लांका सासिमे जेमन बिस्रांगगन्ज हाय जागाराव आम्बासराव बुतिके एडिसि मेम नितानै प्लान थाबायका गोबांमा पन्चायतनि गोबांमा तहसिलनि रेभिनिउ सार्केल खागे खिका बिसिं बिसिं सासिमे कुचिमबर ताफनो फाइका फारेसिनि बुबाग्रानि आंतां बुबाग्रा हिलिया आंबो दिसिं बुबाग्रा हिलिया जे दिनाव बो आनन मीटिंग नि हलनि अपमान करिख्लारा कदिन सिबगा प्रदूत किशोर स्मिथ बो फां जी हिंको जी हिंनि बेगे सनमान थायमानि आफन से कामबन जी बकारान बो राजा का जतन हमन तमानि गां हरिजनता मननाय खलायका आं आफ्रो कोनो बिना निमंत्रण बथांया जी देपरमा आनो साका आंथांका बिन कन्वेनर साका थांका आं बरो आव बगैनो बुहिमानो मताने बो प्रदूत पसे प्रदूत जी आसुन आं हनो बनो मोदी जी प्रदूत जी देबरमा जी नाथ जी राय जी गैनो पाइकल हिंदी बायबा सनमान खायतों ब्लांगो खायंगे ताव खायो बनो तैसे बुब्रुबुरको आं बुबागरा बा महाराज नायबा बजे साव आना ससन माने आ हरिजन जो हो गया फारि ताबो का चिंता फाने बगै बदि कैसन निथाने ब पॉलिसी स्टेटमेंट फिजाता मतों हिनि जखन बोरिंग सापुरका आदिन सिंगा मतेसा yes you are my father you are my guardian you are my everything not that ताने बगै सम्मान जे व्यक्ति सम्मान से रिना रंगियावा सन अबंतन सम्मान नहीं जो आदमी सम्मान आपको सम्मान देना नहीं जानता है उसको हम सम्मान क्यों देगा हाँ खेला में चल रहा है ग्रेटा त्रिपुरालैन भाई अब एखाने ग्रेटा सिना नंगिया तिने आईपीपी जे मजबूत का अब भाई के टाइम मजबूत खाने बगै से थानसांग लाइछे तिने अफ्रु जति नों अंको काकाय हाँ थानसांग मांखमु केन्ट्रो आईपीपी तिरनो जाखापाना दुर्बल सामै खायना बगै से ग्रेटा शब्द ताइसाबायनो नोंबो आइन गोरोंसाबा बो जागा त्रिपुरा मथनि बो लयार एक्सपार्ट दं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकर्ड प्रोजेक्ट तंगहासे त्रिपुरा मथनि गायकर एडवोकेट एडवाइस रक हुदा साइतो मनि हाँ ग्रेटर लिनानो नांबा 3 आर्टिकल 2 सो तू ये खाइन कोसे कोनो राष्ट्र फाइना का तू नो अमेंडमेंट खायो आबो आंनो सिकिम नानि रे आबो तू आर्टिकल खायो 3 हिंकाय निनि तीनटा राज्यनो फैक्टर सामानो एरिया डेलिमिटेशन बखायमानो डेमिनिस बखायमानो जे कोनो आबो हाइका आर्टिकल 3 सराय आगे बसाका सिजागलाय मानि पाप आं सियानो आनि सिमा जतां साचमान नंग और सियांकानो प्रगदि आंथानि जत आं ल बय गयतं तथ्य दं आंथानि तिनि जे निनि आसल रूट कस्ट त्रिपुरा रूट कस्टमो बांग्लादेश बरर रिफ्यूजिंग फाइका इंडिया गवर्नमेंट सेंटर का कांग्रेस सामान खलायका आसाम कांग्रेस बुलक्रै तिनि हैनो बक्सा नमो कांग्रेस बायका पखें थाव जानो कांग्रेस बुलक्रै 1954 पार्लियामेंट रेडी खलायका त्रिपुरा आसाम प्रदेश बुक्त खायनाय माने अब सब विरुद्ध खायका बो बर विरुद्ध खाय बो सुसाइबो जवाहरलाल नेहरू वांस माने आपु त्रिपुरा प्राय 4.5 लाख बांग्लादेश रिफ्यूजी ट्रांजिट कैम्प दंगो बो त्रिपुरा न आसाम मुक्त फारका गाय 60 जन थाना जत स्टेट हंका स्टेट एक परिवार हाबमालिया आ पॉलिसी खायमासे कांग्रेस साबनि दोस आइ ताबो आबो तांगा फाइदि आंबो चैलेंज खाय बो गोरों दं आंथन बय तथ्य बुसुन अंगो पार्लियामेंट बुसुन मेमो खलाजा काबो जतन हां दंगो असे नांगिया दफा कमाखा दफा सबसा नोक्से दफा नबि साबितु दफा कमाया हाबो कमाया सिन रुल्स मिसे ताव यागो करिंतो तांनि बगे नों आं सियांबा बैसि तिनि फानो नों बीजेपी खायता फाने मन्त्री माखायनो थर वाइसाबेन आसिबेन माना बगे फुंसासे मताइनाखौ खुस खललिया ओ मानिक साहनो से मा खलनाय डॉक्टर मानिक साहनो ओ बिप्लब देन से मा खुमसिनाय मन्त्री कौना किरुओ मन्त्री सावै बा बीआईपी ngै तंका जीवनो अंखाबा आपसबनि दफानि नाहर मुहाजा एमएलए सकानि न फोनो गइरे देर नांगिया से 20 मन्त्री 20 जना एमएलए से नांगिया 5 जना मन्त्री 6 जना मन्त्री से नांगिया सिंग एमएलए नांगिया सिंग एमडीसी नांगिया ईएन नांगिया एडीसी से नांगिया सिना हाव जतन याकारले तिनि न याकारला ताबो बीजेपी खानेर का छौता म नरेंद्र मोदी से सोना मथांगाय नर कबर नर नेशनल इंटरनेशनल बो खबर सिया कोआनि यंगला कोआवा सिमिना बाल्टी किकले फका प्याउ हाबि थांगो लकाय तैसा तिखगा का तिलिरा मा हाबकाय सका पकाय कर तैसा खर तिखगा थांगा गाय चाउ त हातौ नर आतिजि प्रसन नर कोआनि यंगला रास दिखाय तमसि हां बीजेपी तां खाय तंखा ताम खानाय तंखा बीजेपी इंडिया वा पपुलर तो तंगो गरे अब एसेस खाना रिंगिया नक्ताम रास दिखाय सागबाय सागवालाय द्र राबा बागान सक द्र नक सक द्र हरिजन देवरम नंग बखल द्र हरिजन देवरम थाना टारगेट न द्र पिस्तल पाइलै द्र हां
pistol paye phone ko tipra mo sang saron jite pono khulam khula saka pistol payo tabuk सरकारी बाबे बनाई तो इखे का पिसल सा पाके बाके बन ता केस खाइके बो ताबु बेजवा दंगो बो ससो न थानाले थांग मा थानाय दा नों जे अफ्रो सामाने पिसल सा पाइ सरकार अत तो बेसरकारी बाबे के पिसल दि तन मेबले आं तिना आइनि को साइ दंगो आ तिनि जो साइदना महाराज बाथे सिले वाला नै सामप्रदें दांगा खानाय नों दांगा खानि तांनाय बाग ताखो ताबु नों आगत लावा दालान बिसिगो तनाय इंग्ला नर आगिरु नर रू सब मरक मासंदि सब मरक नखसेमेको मासंदि मरक ससिमेको masanya sing age ha koro ora ha pe tong sa ka sing aro sang hori du mu se puta kirau am pore se kti plus sing tangai yakon khawina haru norok siaku norok apike dum pai bianu ses ta me ko koto sa jong norok lo tong policy to nong power kri ka tasri power tong power policy joton than chin tong tabu ani ostra no use khanang nai nang ani ostra ru khayan ya AK47 no gana bele tong sing kong na ka ba abo ni ni pocket tong nang so I know use khanang ya I know sina na ya tam klai ni na ti prasar no na ni ati prasar no saba sa bolo na ni saba sa ko na ni o ku montro na o chimi tong layo mana ang MLA sa nang na or da phana masa tomung bonoro tomung o political daito ni ka ang tiken mai sa janagon bina angle popular tung gapon tau sache sama ton la yai o site ingka tera jana MLA table sa kari phung kari table ya tau kan angkai मुख्यमंत्री नि बखसा kai ma kai phungsri ang dang na bes nor manai no ta ne go table ka khapur bang sai ka sango sakable ta mbe table ka kha abo ke grasa TRIPURA mbe ka ba o jab do nat ni bagai jab do nat no tui ko thar sar ka ang kai ba sudi rai por mon phan ma lai kai ba sudi rai na asibat bai si powering lai suni ra powering bai sudi ra Bidasri, powering by time English guy sudi bra ke powering khai kata ko. Angka empower khai jaka ke sabot abu TRIPURA mothni sin leader ok. Afur ka power mala sato ye ka sakoi. Empower, I am empower by powering by sudi bra Burman honorable MLA. Ngai ba kalai masible nungera TRIPURA lemba ke table ka kha. Anmo ko bojar na khna de. Also logic bihin, lawhin, lawless, logicless. So ke phero kok sama ha tin kok thwa tikri geto TRIPURA bill pass ka tai 2 tariko march of elections rang sauka bason likha botini raja poribarthana bontangnor karection khare jaba morastantro diba boni bo single booth ani power bo sambin gaisa ko ang nukha bo sawa ang tumung jo likha kai शिव नि अवतार ना वो बस मखाई बसम कर देगा वाह आसे बसम खाई मान तो का खाई थिग्रा से दे आं हरिजा ब खाई थिग्रा से दे आं राजी तंगो आं से राजी तंगो आं जदिन TRIPURA नि बिरुन का बसम कर दो प्रदूत जी आप शिव का अवतार लेके बसम कर दो पहले हमका मेरे को मुझे कोक भाई में कत बसम कर देगा यहाँ का छारो न वान सर भाई हां मुख चेहरा ना सिगी ना सिला कैसे आंगर भाई थिनन थाने माइसर ने सब क्या कहना पाताल कन्या राक्षस अमक बिना सरकार नस्ले मका पाताल कन्या मास्टर पग नस्ले का नाना बिकुन प्रेम आवेदन खाइदा का भाइ मा तंग साइमालिया आमति रुफा न अब साका के बुझना न हंगा बा तंग नस्ले तंग बो साका जे आंचलिक पार्टी रो थै तंग मालिया एकमात्र थानसा म थौ फाइसिना के बा बो आरो बो जागा मालिया हंकै बारा दाम माले रिफिक जागो हंकै बा आरो बो थांगै लासा गदा बाय खिग्रो रो दुल जाबाय था रिफिक जाबाय हंकै बा TPF खाइसि माले हंका बा बतता खैसना बा ताबो सारा आवार कलक मा आंगा के अभिगत आंतंगो ओ आवार ख्यात कथा सयतर मजरा पुरा हागलि दुबुक दो लामा तान प्लांग माने बुफां वाफां खरे कलम माय साइमिला बखासि द दुर को जखा ओलका 33000 बोल नि वाइसेन ट्रा पेर नवर फेर पेट्रो आबनि साकलो मो सांथाय बुथाक माटाव सुद बो बाति बसक हुना त तबो तिनी बो बीजेपी खलाय कायना असुसन थाका पाटाल कन्या का ओसां खरख न्यूज मीडिया साबला निनी बस्ता ब्यां थाका बस्ता बाद गुलबाजाराव मानो निनगो तो बस्ता पाइमान तिनी पाइमान ब्ले बस्ता काना फाजि तिनी का खतांगा बा तिनी फाइ जों ताबो पाताल कन्या सिमले कानमा जों 10000 थांगै जों प्रजातन्त्र दिवस 26 जानुवारियाव जों त दिल्लीयाव बस्ता कानै जों आरो थांगै जों खुफनु मायदबा मणिपुर बुरिदाव लांतिखै सिरिफ्रि तमान पुलिस रंसि वो सांग सिरि चेन्स कक्सि लांतिरि करिगा से पुलिस मा खारसु साइसुं दारि अंकाय नंखाय ब्लावर सिंग कासक मीडिया सिन गजना कलाई सातरि एबार कासे मेकअप खाले शहर
Funa bagai abar boni kaise MG so fesan khaina boi phakani Hongsa Kumar dinia plenary eko space bang nukable fesan nai o dino haile wansa ko hari hati banglo humla ma hai kaisa bangla ko hari hati banglo sile sabai lega no nai sinai kya khadan ta ko rang tong thok I'm not happy even tini singer rock ang singer bising abo tawak saka ke buinano কয়েকটা সিঙ্গারক সিমিসি দফানি বাগে খাবাই খুকবাই মুক্তি ক্লাইনে যে আং খাইবাবো বুমুং সাকা হয়তো বড় চায়া ফামজানো আং সাবো সৌ জরা জরাং লুকাছিল খায়া তাবো একটা বিহিক বসাই দङ সিঙ্গারক বংনি কেন্তু তাবো বড় সাবুং দङ বরন বরম খা তাকবো বকজাং বসাই থানা দङ কিন্তু বাক্সা বাক্সা সামুং সিঙ্গার কাহাম কাহাম দङ বংগাই তাंगाय सिकला बाकला खाजा बालायनानि हमो बालायनानि लखाय चला तुइ खालायनानि लखा बुइनि बिग बाय थां खालायनानि अमहायरे सामुं सोसाइटी अनप्रोटेक्टेड কোনো ডিসিপ্লিন করিখা নং সাকসা ডিসিপ্লিন নাংখা আং সাকা আর ইউ ওকে আংলে সব ফারি আং যে ইউটিউব চ্যানেল ফাইমা হয়তো আনি নং অবজারভেশন খাইনা ফেরি আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস আং তাও ফ্লাইকা যতদিন কথাং তংখা আং আন্দক ফানি বাগাং খাপ্রো আনি সরি ততাইছ নং আনো লাमा তা থাংদা উমনাংলাক সোয়া রাম নংमा মনুগলাক কয় পেসি খিমা নগলাক খয়নি জদ জামা নগলাক নিনি স্প্রাইট সিফা কোল্ড ড্রিঙ্ক নিনি ফ্রুটি ম্যাঙ্গো ফ্রুটি নং তো মনুগলাক आं चेंज खालायखानो लाइफ न अ दफानि बागै उसुक बफा खालायनो नाय I have to do कारण खायना बागै from the beginning नायमोन जों 1976 যে সময় তুলাসী করে মাইক বখক জাপ্রো তিনি অনিমেষ দেব বর্মা নগবরকা চিনবানো বত যখন নেতা কতরবা বিনি বুফাত কফাং তঙ্গ সুংনাই রে তুলাসীকর বাজার বজেন্দ্র শীল ওলাসিক দেব বর্মা সতীশ দেব বর্মা ব্রজমোহন দেব বর্মা Sol hida kabang ma koron de borma Ramkanto de borma an paran tahu tiya ko bro bora afro asya no buri siglara wotong afro angka afro TSF tai TUJS ni meeting na bagai making khai tong manang bafro sok afro class tebo kente seso tamuka mic mo bako khibai ka thali bokong bai gaino ga dari ni ji Y7 buri rono thangai ko laikha a bojendro sil songrok थांनाय ब्लकनि राजनगर मगु मेसेज थानाय ब्लक बुइदाय रंदे आफ्रो आं क्लास 5 पर तमार आं मीटिंग आसु त माने वाय सभा कालां सिटिं त गायं बाखलांखा फिलांका एडिशनल एसपी मनिन्द्र देबर्मा ताव कथांतको जतिन्द्र देबर्मा सोशल डिस्ट्रिक्ट सोशल गय प्रिन्सिपल सोशल गय रिटायरिंग जा बिन प्रसाजक माखो दिल्ली सागरै तंगो बर जतन कायजा फ्रु पर्यन्त बर मा फाइलिया खेतो 13000 लिया समाज बाइकर फाइजक सीपीएम रक बाय आ समय आव बिगतां तितां खाइतों आसि सन्दांगानि कक्सिन ब्रसिलिया गबामा डाक्टर इंजिनियर खा स्टेटास तिप्रासो करिखा आं वानसवा सिमाना जखनाय वानसिम डाक्टर दङ प्रोफेसर दङ दालनक रेडी खाइजक दङ बुफा बुक्रा आबा तिप्रासन बखा आसि सिंथा जुदाव अ समाज सब गसनाय आं तिनि जे सोशल मीडिया बुमा बदल तनाय र आं नंग कयो कराय बेसे कराय मुफुनु मायं बेसे मायं कतु मुफुनु मुसुक बेसे मुसुक नंग खलायै आलबायो नरक बुरि रक बुसकदि वान सतक सभा सिकाजक तमनि नंगने अब हानिकर क्षतिकर समाजनि बागै साख्रि कौता बुतलां थांगो मेम्बार बुतलां थांगो तनि सिक्रेसि बुतलां थांगो नि सोशल डिग्निटि बुतलां थांगो जे लेखा फरा गोनां से थांपाय कांके बा बुकसान मा तंसने ताकु बुकसान मा तंसने ब्ले तंगमा तकसा तने से खकलां का ताकु बुकसा क्लाइ माय अति प्रासा बमा फासंकाय आंति क्लाइ मा तंखाबले सोशल प्रोटेक्शन रिगार्डे कक्सिनि कत सलायो तिप्रासा ताबो कमाया हाबो कमाया निनो अधिकार नों सैमिया निनो अधिकार तामो तिनो बांसौ निनो अधिकार विधानसभा सीट 1941 प्रिमार्दार सेटलार भारत हामानि सेकां बवान सांतुन जेसपांतुन सोशल order to be secured their social order socio-economic political right directive principle state policy 38 article भारतनि संविधान सेतंगो निना अबतिनि इमप्लिमेंट खाजका डिउ टाइम बो 1950 जनवरी भारतनि संविधान सेंगा प्रोसे निनो संविधान सेकतांगनि 71 द्रा फातानि बरक फायो हानि मालिक नाय नों कोबो सारा गया त्रिपुरा हो अति प्रासन मोयल त्रिपुरासन समस्या मानि सामदाराय बांग्लादेश नि बरक रिफ्यूजी खारमान फरेस फायसे अफ दिन समस्या Who is the problem maker? What is the root cause of your problems? Nung problem sa saragya. Swag ram nangai swag nangai din lay mukri lay tumo. Horizon de bang nangya fine fede anago. Anoro sa kono ram botol mangla. Splashing thai tuju manu nogorai pakai baksa basa mani athangi pipe on nung to payo. Nungya sprite demo bo nas no sa payo. Naro sprite khato lokhlai ne ba so kutu thango.
जत कहम बबन से हायतम सिन सोसाइटी नो अवेयरनेस खेमक्रै आइनते अधिकार शिक्षारे माक्रै आंसिनि प्रदुजिनो प्रस्ताव बेखा सोशल जस्टिस मुभमेंट खायनाय ताइसं पुलिस संसिनि सामतानाय जत लिदान तै सातिर पनाय सब सब अमहाय पॉलिसी मेकर तं पॉलिसी का मेकरिया पॉलिसी अमहाय पॉलिसी मेकर बररक सामहि पॉलिटिशियन समया पॉलिटिशियन बाहन बासन नकन बरन पॉलिटिशियन पॉलिसी मेकर माकाय ब अद फाने बगे कायसा कंपोज खना थेसिस गनां नाहार मुं गनां लॉफुली साइंटिफिकली जत किसु बिनथानि एकदम गनां बरक अमहाय सबसतं रिटन सबमिट खाजि आं हरिधन देवर्मा I had been submitted to the Produtji on 2nd April na bla 5 तारिख April मथा से बला 3 दिन आगे before 3 days before आंले सबमिट खायका केंद्र अमहाय कैसे पुलिस खान खायनांगौ आरो बना अप्रुव साका जनरल सेक्रेटारि हिया नों मेन चीफ पंगि चेयरमैन नगिनो तै बाद बाकी का जतन सीनियर मोस्ट न दुइजन वाइस चेयरमैन खायदि बाद बाकी का जतन काउंसिल मेंबर त्रिपुरा काउंसिल मेंबर बकक साना अंकाय बि ताम साने बसं सैसि जमर आरो एक लाइन ककरै थाङै बस प्रस्ताव थाङै तलां नाय जे मते अंका अंकक साना मुसुंगो क मते नै टपिक का अब थाङै जारा कायसा रीडर आ कनि कथाम तनाय बर खा आरो कोनो पार्टी को करै आमा सिगित छेरे का बर परि का बनो सीरियल नंबर एसे का मते साना नांगो का अप्रो घोषणा खायका का बनो थाङै बिनारी परि माने कपि जमा मानो बाब्रन तुयो बेखा मानाय एक्सप्लेन he or she to she said should explain his views thesis objectives आवासिं खायनाय बाक्सा का तिनि आनुखाय कमेन्ट खायनो अपर नुजख बाते पन साइ सिnya tung आना नुजख सेलाय नंखारसिनि आं जदिन कथां तक नुजखै मातनाय आं मति प्रासंग आसायखेबा सोलाका हामपांतन हायापांतन सित्रापांतन आं दुखुमानि फेकेबा नों आं मा मायाखौ एटिनि राइट सगो येसि कबाय ताबो तंगानि कंनै इको नायफैदि अमरक जतन कबाय अमरक तख्रु जांमानि टेबिलो याग्रुय उल्टा खाजिजा मातंगो दफानि सामखलयै 1992 अरब सिदै मोहन जों सेदै मोनपुर एनएसएन सकासों थांनायपुर खरगब्रै साइमा जेल उल्टा खाजिजाखा याकुं खाजियो खैबाय सिना नं माइख्लाजाखा दफा हांगमा जों फगैमैया बाक्सा पुलिस बेवास्रम जाखायतै दफा दुफु पगै हाय तंसिल खसरवै थैतन किरिया केवन हन सचिनि रंजित बाबसो सामने किरसिनाय बताबो यंसा कोक्सुनाबो किरसिनाय थांफोइन गराबो किरसिनाय सिबुक्सिना किरसिनाय माय निजिन दफा बो नक सलाय बोलाय तंगायो आ बन्ना किरसिनाय ना ओचिना आरि हिमारक नों बुकुं बारा नुखासे इलेक्शन गाना वां नुखा आंत निरपेक्ष मासि आनसे मस्तानि बरकनि हारि फुट फुरनाय दङ लामाबो सिकेदे अलगास आं आनि कायसा गारिबो बर नुगैसे आना प्रोटोकल लियाथ साखरकुमो आनि गारि कायसा आ बर नुखांखायबा अ आप्रुके बर गलिया एखान तख्र जाखमो आगतला सर जखन लेखाय इंकं थाका बीजेपी पाइ फेका कबा ते बिरोधीथ हाबजाक इंका मु कायसा मानि पेन थांका आं दुकान बन्दंगा नों सेमिया इंका बा थाङै आं ओरियन चौमनि आं लाइ थांबा आ बीजेपी ऑफिस दं आं कायसा कवा आगे आइतरमा गानन बसांगो आं बराव करा हौनाय सिखौ ससे एकदम आनो गलाय तंखा अला सेसेमे स खरक फाइ अ बमति सिबला आं फाइबियो आं तामा कन्टिनि मासा सिनि बर प्रोटेक्शन त सिनि हावासे आस्ता बल मीटिंग खाइनानसि परमिशन जगलिया जों रिखेबलां गुनदलनाय फोन साबले गुनदलखलाय गुनदलखने बरखसै त्रिपुराव पाहाड़ी बांगाली बा जेकुनु जातिनि साम्प्रदायिकता सुरसुरि तुमाय बिसाब बरखसै तालाय फुइलाय तु फे जोंनिया नों फिरना रोंगिया नों बर बज काहामनो काहाम सारालिया नों सारालिया बाइके साराखसिनाय निनि बुसाजो बबाय कायजाक निनि बाहानो जो बब वानसाय कायजाक निनि काकी बो वानसाबाय इंकजाक निनि मामी बो निन तयबो अमहाय निनि तंखा नों बतै सेमानजना साकवाय साखसिमेन थामसि फुंलै युटिरो सिमिनो थामसि फुंलै किछु लाफुरे आं थामसि फुंलै आं तिन बसौ आई लव ऑल ह्यूमन बीइंग वानसा त्रिपुरा Punjabi, Bihari, all human being is my friend, my close friend, my beloved friend. अंगजो तो बरो हमजागो हमजा माने मतलब ऐसा नहीं है जो कोई हमारा दोस्त हमको गिरा के मार के दबा के रख के हम दोस्त बोलेगा प्यार करेगा ऐसा नहीं हो सकता है अब हाय इंगी मैया ताकुरो बुकुरो अब ने बगै ताबुक जों जेबाय तमानि आं खाना बाक्सा थुरुकसा मासाता आबु मिया कैसा सगाब्ला
dangna singna sama tong muso raja na samani are raja ma sam tam dangang nai neng asu saka ang sakable tini asu bo wansani pahari bangal nasiki se bo thinan musung tanai borok sini produji nin tapos de songrok nin business advocate prominent advocate songrok nin ingkobla all Tripura citizenship federation aborok defamation case khajita kalashibla sababa hangkab nina ana bukasuda noto kita ma tama kau bisi saman ba hangkai prosason defamation case lai koto joton bagi samoko khlanya ble defamation case khaji sara Tripura joto thana no defamation case la abo kono tlangai video tlangai audio tlangai no khlaji thane abono je angko mani no transral khai type khlaji audio book ri ka phaji khlaji ang saka tini ningla tamu khla ang khaiya ang se bobe de khlai jak tong kai get out ne oroni ne tangang bin be khai tanai ang si tobas khaiya ang bono abon no raj mahara sasin liya tanang ga bono bo hamja yeble angla bono hamja ga bini boma bai pajonta bofai pon da gori woi bongni logo logo khlai lejur khlai boma যখন আপরো ত্রিপুরা এক কথাবক আপরো যখন টিভি চ্যানেল কাছে সঙ্গে যত ও এদিন গনে সরকারি আপরো ক বড় বাসনে আপরো আংসে ট্রান্সলেটর রাজবাড়ি ও আং তঙ্গো 96 98 জরা হ্যাঁ আংসে রাজন ছত্রুম থাকাপু ও ত্রিপুরা সরকার নক সিং হামজাগো আং হামজাক মালিয়া তাঙ্গে কেবংনি সামং তিনি জরা আং ত্রিপুরা মতা খাইনা আং আগে সামাখনাকা তিনি ও যে মালঞ্চনি বাস গানা ও বং জায়গা তাবো তঙ্গো क्रिकेट थिंगनाने होमवर्क थिंगनाने केवल नो दै आरे कानि रिरि माखा निन त्रिपुरा सरकार बरक बारा नावै फानो ताबु गोबां मा खालि तंखौ नोंआसगोन त्रिपुरा सनो अर्थनैतिक दुर्बल का आगतला सरस बेबसांबले बेसबा उ आथ्रमुरा लंत्रे मुरा बेबसांबा अरो ब 1000 स्टल क्वाइसनो माल्टी स्टोरेज क्वाइ वाइसनो रॉयल अंको त्रिपुरा किंगडम हिनि पनो अको मार्केट त्रिपुरा किंगडम सुपर मार्केट नि पन नंग स्टल परिना बा रेखांका बुसा दुनिया फाइनो वासे जिले जिले का काइनि बोयारो त्रिपुरा सर दुकान लाइखाकाय नेनो रि दुकान बहुत नगरपालिका दिल्ली नि हाय हाबिसिं हाय तो आंगार गरन सि खाइ तुबै लोन नावैनो नों सिकिउरिटी मानि नावैनो नों बैंक नावैनो नों मासिक मासिक खानि त्रिपुरा बिजनेस गोबां खाइगा रबो जत केटागोरि दुकान तंखाकानि बरक ब सहर व्यवसाय किसला रां पुसां माखलो तब एसटी कॉर्पोरेशन आगे टीजेस र पाइमानि ताम ताम का सिबिनो खलायै त्रिपुरा 16 ता स्टप बुसु गोबां आसेमे 40 50 ताव हा कारो रिलायन ता मोटामोटी रां र खाइसा आइतंगाय बले नों अबासो जदि दफान हाले तां खाइरि माया एबा निन त्रिपुरा मथनि जागा नों पाजन दारि मतं खातिनि प्रदुजी आं तिनि निर बिजनेस नों ब त्रिपुरा हामजा जत कलकाता नि नरने पैलेस अब फाले त्रिपुरा हाउस फाले नों जखन न सन आथ्रमुरा पारा बा एडिसि बिसिंगर टाइप कैसा पैलेस तांगै नों आप्रक खाइसनानि अबाय खाइमा खाले यस आप्रोसि सबा मानाय आप्रोसि नों कुबै कक्साय मानथ्राय नों ताबो कुबै कक्साय मेब्ले यां वानसबाय किरिजेक तंगु यां सान किरिजेक तंगु बासाव मानतिया बांग्लाय के बासनि मानो कबर करि मिया आं तिनि अजर तांगो कम साकना कुबै बे मातनाय बाक्सा बाक्सा सौ राजा बगे थिबेन थै मानो 2011 नि कासे गतना सर हेजा मारो सुङैना दे हेजा मारो गतना मानि खरकसा सला किसा बुतो आजाबाय त्रिपुरा जे काजा टांखा फेराय बेराय थाजक माने लामा थाजक माने वानसा ड्राइवर आगे सिगा तंजा अ त्रिपुरा जबाय हंका बावलखा वाइसाबा न गारि बाय बक्स लांथाका प्लांथागो हसा थुइसावै बिनाते नगो थुयां को सबल सिंगो ओरा सेसेमसो एंटी गुरि थाना र तुबै और फाइटुप तन फेकां को ए जे सिदे थानावो हंका थाङै सिदे थाना आगार काय हेजा मारा बाजा ताबुक जे आरो प्र आसने फेल केम तं बोरै हिसाबै 400 500 फाइलेगा सिदा यागो करक्ति लेजाक ईद आदला रक्ति आइजा हम फले सलाबो फले जा जिति बत लामा लुमो बाइले अंकाय 10 12 घंटा अंकायना अफ्रका एसपी तेसि थांकाय और एसपि को समबो दाप्रो एनोरक देन कर सबदानि गाय थांसाय का बंगना बाइगा काय बा गाड़ी बसय का टीएसआर ब सीआरपी र बा को प्राय 200 300 सयका वाटार का उनि नियम कर जत सय बेका आं बापुर थाङै जखन र गंग दका बा लाइबो मालिया आं कयता कक समाज आनसे आबो साबापि साइटन आं कौबिकम सागाता ओ बोरैबा ताबो सिदै थाना से सपायकाने आनन्द ओ साबले एसपी साबला आं एसपि कक साइ केबले एसपि साव ओ तो आगिया बे हां बरक न बसाव नर खोद फाइदे आं बाय नंग ते तुनि फेनो आसु पनो साकाता बर ब नंग बर फाइजक्सि साइटनका ओ वानसा बैसे हामजालै सांगु नारि कायजागलाय तंजाक बोरै बेराय फरायबा अब गतना सतदा आं बर सातन सामुक्सरा हमक्सरा बर सातन तातालंकाय फाइदे आनगो फाइरासर फाइदियानो अलका सेसे तमंका साबसे एसपि न फंसाय न रिथाय करो वासि इदात लाबाय थै सर आंगो गाना सनार दङ
sui chor thai kan ka ba e situation basiri khable basiri ma pore kai no nang nasi ko gya saka se ko go o bullet reserve thau de kan kai tang ba ka sema regnai ro gunai khibi juta juto keberu kutu daga te khle burei sala jotono pai ka srai buksa angkai ta pro dukan tolo mo bomui tongkha tam phine ba olo pai be ka silai tai ka tom tong kok ba ka TRIPURA sa dar karo botong olo kai da tam khobor he boys kam na sabo nka ang to muti se kai tam rang bo kaisa ngo se oroni borogya nka muti problem ka ang kunung jalia khat thamai ka nai men juta bai dik nai beruk sa ba burung kha biang thaka pro a ja ye datla bai পুলিশ 247 গনা এলএমজি গনা কামান জল কামান গনা আবরণ ইট বাই টকসাই খাই নেখেলাবলা আংতাও কম তিনসা হুস খাই আপনি সেদি দাঙ্গা ফ্লাংনানে সানো ফ্লাংনানে নিনতাম তো হ্যাঁ তাম তো দাপতি সিগ্রে কাইস বাক্সা দগো সাকো বেসাতে বাইসি ব্লেড বাইসি মুই রালাই তমাই স্কু আগত তমাই আবসে তাবুক কাইসে সুসাইব জাতি নিনি কেন গরা তো নিনতি প্রাসারা লন্ডন না তো আমেরিকা তো boile sara wala se kopjak nang ain be thangka takirdi nang ang sangabong kiri samaya ain nin than pheba tongo mo TRIPURA hanin ha aboni ni adhikar nang tabok tini BJP khanano ang last session sana yo talorna ya BJP khanano taktam saitong BJP chin nan modikai hatta kata bidata sini bobishani jarmodata joto nangkha ba boni jise bus clean ya sing joto saiman ka bus acha din kab aayega Swachh Bharat ka baat keh raha hai kaise swachh hua सिर्फ जमीन स्वच्छ होना से क्या चलेगा कितना साल के लिए जमीन स्वच्छ करवाइया अभी कहाँ स्वच्छ है अगर में जाके देखो कहाँ पे जाके देखो इंडिया में कहाँ स्वच्छ चल रहा है कोई दिन से स्वच्छ सफाई करता होता नहीं बीठूं तो सिगरेट तो करता नहीं बा स्वच्छ भारत का मतलब क्या है हाँ जे माने अच्छा दिन कब आएगा पेट्रोल जेता तो मानी 60 টাকা 54 টাকা তোমার তাও 100 টাকা 110 টাকা গ্যাস তো মানে 400 টাকা 1250 টাকা हाँ काय अच्छा दिन नीने लेबर गला बुताम बाबरी का बारे अबले 300 টাকা से पेबले रहेगा आगे बले बिठी जो जगह तुम 70 টাকা तब 210 টাকা मा पायो आंथन जतन देखो तुम स्वच्छ कब आएगा अच्छा दिन कब आएगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आपका क्या प्रयास है बीजेपी मिनिस्टर बन के एमएलए बन के कहने से होगा रेवती बाबू सन सवा आंग प्रोग्राम में बसाई नहीं दी नंग एमएलए तो 100 বছর 1000 বছর एमपी जाफन नंग TRIPURA सन कुन समाधान खाइमी आंग ती साइरु नंग तो आनो दारा हिजे नंग आंग खरसम का आंगनि बुं खौ आंगनि काइसो सनुखा प्रदोत किशोर आंग बे बसा कपन पास खाइमी राउ सबां खरागा लरके देखो सौ नंग तिने आसले थिबो थिनो मथानि बरम थाने आंग तिनो तैसा कइमे आंग इंस्ट्रक्शन बाय बाय साव आंग साव नरन इनफरमेशन वो नरं थानि बो नरक जे पॉलिटिकल खाया था चिनी बरो बुते के ग्राउंड प्रिपरेशन करी तिनी नरो एमपी नि मानो आंगले रिफेका एक बছর खा आंथाने फाटी सिर साबुजन आं तो फाइदी जत TRIPURA मीडिया रो सिविल इलेक्शन कमिशन आं साका जे डेलिमिनेशन 2027 प्रो एसेंबली सीट 30 ता एससी नि बगे मा बारे नाय 30 बाय 20 संगा चिनी खानाब्ला आवम परे पार्लियामेंट सीट आबुक त माने एरिया डेलिमिटेशन खाये within the ADC area no omai makhana abo bangan tongana ro ang sachung pate lorai khai tong tabu khai thanai philo onkhor ma ya tangi onkhor ma tabu onkhor ka che phungsai che gari stock ru grasdi ha sabone usang mu ba sanu khable TRIPURA motha sara khai kan kai tokru se kibai tok khai sikinai pa salsa no ro kokta sari IPF ro salsa tingkha ang apra IPF ro se no pita khai tui kutunga abathagya ning hai borok pere nigana bui bisis paran borok ham patong namu senya kharulo joto borok hanya tawan sudi joto no borok hanya snang boi cover sang ton maya aste na mo cover tong saklang je kasang thama humorsi borok phainai ang nayo anti prasa bojesa party khlaigaton bona ani ideology sima sidino nangnai what is your ideology o hani ne ha bharat bahaman somoyo je taman population कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं भी बिहारी कहीं भी मणिपुरी वो आदमी के लिए वो नागरिक के लिए नागरिक भी बनना हक है अधिकार मिलने का भी हक है आवश्यक ना नाय तामंगा और भारत बाहर का नहीं और भारत ने बुखंड नहीं किरी करंग फेमानी जे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुई टुकड़ा खा का पूर्व पाकिस्तान ने जेब ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट खा ताबुक इंडिया वो खताम का पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का एंखा बनो ईस्ट पाकिस्तान तंग माने ताबुका सारिन बांग्लादेश का 71 परे का 16 दिसम परे हिंके बा
nung tini as part us part hindi ba no this part that part abo hai se borong na toma ba tamung Tripura part hengkai it will be a colonial role of the refugees. इंडिया गवर्नमेंट नंग हर इंडिया का नागरिक हर हिंदुस्तान का हर दुनिया का हिंदू को हिंदुस्तान में रहने के लिए आपका जो मकसद आपका जो वादा आपको जो वचन है आपका जो मांग है आप पूरा कीजिए इसलिए हम कहने का कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ये त्रिपुरा अभी भी है 80-90% अभी भी हिंदू अपना का मानता है तो त्रिपुरा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है Tini purang merang ram poto jong atia. Ang be bawal ema tata ko anti so. 15 दिन ko barang malai bino ko thangjak 1.5 घन्टा kok salaijak. Ang be malai pore na bosaka आन्दोलन सुसी खलाइका नभेम्बर मासकै जत ख्रिस्टान न एस सिटी करा खाने बगै नों अब हाइ वानसुइ अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साइ तमाइका नों लाइसिया दे नों राम पद बो लाइसिया दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu परिसनै लेजे गुबरे न yang थुन तनिका yang मानिक डॉक्टर मानिक साकेबले रमुइ तुबुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दे नों अनबिरिद बा फाइने खाइना बा कोबुइ बे छनो सावो निन तिप्रासा समस्या बडा समस्या ओ तिप्रासा 1 लाख सेंगेबले ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान क्रिजा देब्रमा का ख्रिस्टान तंबले रियांग ख्रिस्टान तंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो ते नि आता मंगै खलाइका नों साइमे दा त्रिपुरा ओ तीन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई को समस्या नहीं है नों शांत रखा तमबले हां दालाल खैरा सन खै चकर बर थांगा निनि बंसले बर थांतना हावो नंग्राम पद जमातेव आजिना जन जन फैया आगे दसरनि कक साव कथांगे हाक फप्तमनि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कना रखलाइछांका नंग्राम पद बाबुनि दबत टिकला सत्यमेव जयते जनजन धर्म जनजन कर्म जनजन खैदि तिनि इंडिया सिक्लान थाका सेकुलर कंट्री ताबु न हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाके से खैने सफुंग्र गरे निनि रूट मैप से गरै कबर कुग्र खाय दबक दिबि कक साव बे किछु न गरै अति प्रसर हां तिनी बीजेपी थांगा के बक्सा बा सोताव बीजेपी स्पाइकरा अनुसम पर को फायो थारे दारा बीजेपी स्पाइकरा नखाय बर नांग तो आं सो खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर हे सामतुगो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आंगा गे तेराय फुरु मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलरे एकला चलो रे आं वानसाना सेम कइबले ख्रिस्टान बतंगो आई हैड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक केव खाया कां से थराय तंग जत कगन तो गाबो पृथ्वी ओ कक्सना नाय सृष्टिकर्ता ईश्वर करक तंगो कोबोय न ईश्वर जेखाने कोबोय करिका आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाना वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयते महात्मा गांधी की साइकोन तक बिनमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा टाइटल मानो महात्मा गांधी साइकोन तक सत्य में वो जयते नंग सत्य कक सरलिया नंगनी जले मासे चीनी बुकुक पकटल कइना अतिरिक्त तार को गीता तमेरक सेमनो अतिरिक्त तार फन्तिने आं बस जब थुप से थवानि ता गीता प्रंगु आं तामत्रंग रोंगिया फनो बेसी ता खेन थय थांगो एबे कतालसै केबे पाताल कइना बो बेसी ता ट्राइ कवाइ सेबे न बांग्लादेश गो बैक हुज बांग्लादेशी यो दिन आइडेंटिफाई फिकुं मरा सिया त बांग्लादेशी ना तालका वो करिबले नै अकॉर्डिंग टू दी ani law नों सायवै नों सायबो आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बको आंगा प्रो समाज आनो पा आना आम्बासरम टेलीफोन का सौ ननो पिस्तल पाइ गुलै के पथानानै नों टिपेर नि बिरुडी आं बिरुडी आबले तामी बगे नों गसे वानसर बस र सेटेरि वाला तनाय बो ताबु जेमन साइकतला पात्र बो साइकतला परा बो स्वांग नों गान्दा नंगै दा ना साइतंगा बनि तागै ताबु कत बुद्धि सिरिस र सिगितर खरकसाने क्रिश्चियन फ्रेंसिस एभ्री सेशन हां ताब्रो नों थैजनाय अंसनाय हे खरकसा बुखु बो सराय मरिका नों साइकत पत्र नि बेकरिंग फोन त मांगला उफ ओ महाय तांत्रिक रे मंत्र करन बिरे भितंगो तंगा का फाजे दंना मास 50,000 फरि आन जे सय सपत एक बसो नते आं रवानो
Bojodi Salomasa Bedo Kering Butter Maiton, Pide, Angaron Ponta. Tripura Sarok Sak by Saximino Hunkelemano. Hai Bedo Kering Kang, Clairwanda Peneba. Top on my Salomasa Butter Manai. Ang the boom Mabo Butter Matana Salamasa. Ang Bodo Ponta Hazard, Nocton Dosada, Sajadarinang. Kevin Tansanaya, Anizaga Sompo Money, the Kilometamang, Talifan Egg Boss and Bagan sponsor Nebona. Kento Bo Ang the Sama Salamasa Butter Matonai. Ask Angzago, Tenangia. I'm a Saxin Cocoto Dasari. Ishorbo. যতন কাইসা ল ব ল তঙ্গ সুনসানি কেরং তঙ্গ সংবিধান তঙ্গ जों संविधान केरं मातनाय कुबै मातनाय ताइ सिनि बिसिङो दफान हामजाका काइसों ग्रुपिजम बन्द माखायनाय ताइनि न सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खालायसातिरि बन गन नायनै आमबाय हारि हाति गुरां लायखनाब्ला संग सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखाला आंकेबन किरियालका सिनि से त्रिपुरा मतन चेयरमैन सका आंकेबन किरिया गाय वाले हित न करि किरिया किरिया का दकनि किरिया न माने सिमिस किरिया ते बागे जो किरि जाकसे आम हायसों नाटकीय समाज तंताफायि बुरि बदल नुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिद तामनि yang masa tamo jani Facebook sterifika khoma toma sanka नौनु पन तांचिक पै बैखाबोनो एभ्रे सिदा बिशोकेतु बाबू होइता रविन्द्र बाबू जत बाबू जतना माइक बासनि ओ असेरानो जेखा पन मानेंगो माखलाइसनाय बियांथाना अब त नरनि आसल द हारमो तिनि बासन कबा मानसे सेखले तंबले जों बांगालि बिरु बुया जों बांगालि मास्टार हनो बसाया बासनि फैमानि जत बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै फौसन दिल्ली थांफैबा खरकसा लिडार सावका एकदो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरेका सिनि सरकार फाइन आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायका माने आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नायब्ले इनका बो बायका ताय आराय मास बरेका जों बीजे बाने सिनि सरकार फाइन हे पासनि तंग जका बगा मानति प्रसारं बुदिके तनिखा तामनि बागान तिखलायका अनि रहति प्रसार बर बथ्रयन सिनि जे बन्चनाव सिकाखलायका जों बो जागा बन्चनांखा सिनि नायदि जागा जमिबो सिनि जागा जमि अलटमेन्ट एप्लिकेशन बो माया ताबोके 5 गना बिसिस मालिया फुन ओ हानि बोसारनि जों सिताव सेकेन्ड क्लास नागरिक दखा या करना नांनाय आं तिनबो छौ या करना नांनाय जत मन्त्री जत एमएलए या कर माया अंकाय अति प्रसार समाधान फैया ताबो तिनि जे बो चेयरमैन या कर काहाम को बो पॉलिटिकल या कर जदि या फुका नांखा आंगा फुटैसे बनो महाराजा हिं पिनाय बो एकदम सेट एकदम आंताय मथा मुसुकुन पत्रि खायकलिया फेबां त्रिपुरा नै जे आगे एन्टाइटेल तमानि राजा आं राजा मत दफाना साबना बगे आं तिनि सिन्तियारंगा गुसना खायदा आंगा दिसे देसे प्रदुनो यार माय महाराजा हिनाय आं बखौ तेपका महाराजा मजांस्रां महाराजा प्रदु जिमां सिजना प्रका केन्तु ताबकन हिमे तांखाय नंता कायसा पॉलिटिकल प्लांगाय बरनो बुरि अनक सबायरो तखरुरु आनक सवायनि तंखरुरका आं बायगे ननो निनि आजे थानसानि कक्सना बो थानसा तामहि पाताल कन्यान तिनारो रनसाबो पाताल कन्यान ति कुमिर खरा रनसाबो पाताल कन्यान तो बसालिया खता द आं साका बसाका आंचलिक पार्टी सिमा खालियानका बताओ आंचलिक पार्टी खालिया बा काशा बरक नापि खायसना बरक बुरां फन नापि खाय मासो सेदमा खरसबा ग्वाल ब बुरां फ्रो दुटसे बे मासाव मसारो बजिसु बुरा फन मुइ मासाव साबले इनका ब खायनाय बरक बचरा फांसिन कायजालिया बदले खतमा ब बीजेपी थांगाय पाताबो हामपो हियापन गारिनि मालिक पीजी मानदे तंखराबले माने ब खुशिया फस मातम स खुशिया फन खुशी आं से जरा जरा वो वाइनि वासन बीजेपी लिडर वाले मालाय आं सका हाफिमा हमकानो मासे तो फन आं लक बखावसन याखु मंकानि जासन हारमान वानसुक माने आबजन दुपि थांबाय तंरा खुरि आं तिनि सीपीएम बो आनि जाक्रिया कांग्रेस बो जाक्रिया नेशनल लेवल 35 बोसोर गजदा थैथे गसिनि राजमाताजी बिबु देवी ताबो बाक्सा प्रश्न खायनो बुसलांकाले प्रभुजी न बुमाखे राजमाताजी न तामा माकक आं तो साइड का बतेक अबां कपलते सेनैया राजमाताजी बो स्वयं कथां तो सुइनेदि समदे बय दामो 35 वर 7 consecutive MP सजा गुजरात नि ताबो कथां तो आं बाय फैन काइसा फोन काइसा देवरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरे जी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा हना टेलीफोन कहे करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ा को एसटी का थाना चाहिए रंग सावरानो आं तो फासे थांगमान जायाखौ दागे थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जंगा माना कांग्रेस फैबो बंनि वान्दिनो सुदिरनि तिसिनतारि मा बायसे वासानो फान मालाय सात्रि वासाबनि रिभाइभिं लायै टेबिल काजों थांखौ सुदि सायांका टेबिल कासिमेखौ फानफैया आरो बतंखौ
o ta rotan lallan ni kokna ya kai khaksang mai ang nai ro tongkho nini asol maiku maislam bor problem tong je jaga mani ti ani sago ru khok pa ka a rugna ang identify khaiman pa sang o rugi bai da rugi ba ang salap tong kai ba nung ba ma thijne ble es bemar ganang hin khwa sa buri unai thogni ang mang se prem lila solega ang ka jab tak जिंदा है तब तो आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा क्या बा नीना एक साबी बा मत ही नहीं था ऐसे हो रहा है अभी श्री प्रभु जी बाबा साहब ले हम जितना तक जी रहा होगा हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ हाँ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा सकत करके सकल बाबा क्या बा और जगन से सब है अब खाजन तक बुकरो अंगरो बेलाय कोकलो मसका ताने का आन बखाव वो तुम फाइन तंगो थोना मुसुंगिया साना मुसुंगिया माया नर खाइबला न बारटा से नरले बारटा सांगले एवरीडे से दुइटा रो बाइचु आं बय परिउ आं का स्टडी खायो तानि के बोजागा डिफॉल्ट खा बाइकेन का हाउ consequences how it was happened there what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abrun this is document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlaye boja tongkho boboina collection khai nai buti khai nai abonti wan thung ma tongkho nora khale tama walai nai bagai kor walai nai basa kring kring sejana kare basan lei batamo setana kor ya wese sejari we muniri we u kopil sarmani suru nor nukra aje ko muniri mani abo hai khlai jara basani mane basi leader kaha sing hai borok dofano Hoti kena kasing kai o jaga jopa tai jaga kriya society wo. Agot la nok klai maka hu klai maka rang klai maka joto meeting kai bo. Agot la ono. A borok si meeting kai tas o bang tadi ni. Ha? Roman script bang sakale short. Tangai tini kana nor khata klai ka aba formula. Tangai taka tuga tak ba Roman script salung ka. Andolan ses. Tiprasan andolan tam seman. So bis gontam na andolan si. Bautu gontam andolan si. Ses. Abunang saka takuro bukrok obojot tonoro wansugunedi seng tabuk jagani land element bagai roman screen bagai ei samostan bagai andolon ta phaidi seng bono potongthun bo tongkhane sajaga product jin oftai sa kibil phaitun jotno thanjak layei seng tabuk sini justice tibu movement phaidi sini kunta bekre sini odikar sun yafarki bas tam odikar neng bai agreement khai tam ya perkana agreement khai man jarawo baro hamas ngani population busto mani bojati busto mani tu secure social order barin samiden musatikel tango ngai neng STD protection ni makani protection kok security karawa unprotected nini সংবিধান je 16 article wo chapter je sabani it is very void now things or ki security kar or thukuri ka aro protection ni STD ni je rimani oti prani STD bagita protection to অতি হানি বিচারণী অধিকার সেগিনে বেকার রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অর্থনৈতিক যত খাই বাংলা হানি কিরি করম ফাইনে রক্ষে হানি মালিক সাধন খাই তংসিন তারপর দুঃখ নাই এখো নং কাইতনা মন্ত্রী না নং মুখ্যমন্ত্রী না তোমার নং অর্থমন্ত্রী না তোমার নং অবশ্য ফাতানে ফাই বাংলা হাকরিয়াবলে অমবতী কলোনিয়াল রোল আন্দোলন খাইকা ফাইছি আন্দোলন খাইকা ফাইছি রোড ম্যাপ বাখাতা থইদি খাইনে তা মুসং না শুধু dress ka hangpam kala ye media phane ka ang hai dress kan kai si media phane bagida phaidi philong khonang kai single philong khona ma se bondo ka khise ulta raja phaima sila ma raja phaya purla ang kise yawanar sukhai ma thango ko boida phari nong plang thunga na sungiyano tula sikar amogo ka sung khlai ko jompui bazara khlayo mandai bazara khlayo uro khlayo khumulong khlayo ka se mai khlayo sipem na jarawa sung ainte odikati kai sa kai ni pa khlai tongmani even abon document angno phunuri mano pura aro কোনো সাম্প্রদায়িক তাম্প্রেশন হিন মাইয়া সিং আরো পুরাঙ্গ খাইজাক আরো আম্বেদকার ফুটু বতঙ্গ নেতাজিনি ফুটু বতঙ্গ আম্বেদকার তলকা সেট কনস্টিটিউশন সংবিধান বাইসিটি নেতাজি দিল্লি চলো महात्मा गांधी फुरखायना तबसा फादर ऑफ नेशन सप्तमे जेटार तंगसिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा किंगडम आवाके सिजाक आंगरो जापानी कोक सेबले ओंखाय एप्लीकेशन कतर टैक्स फेसन खाइसन खाइका आं खाइका Borang Niranjan de Borma Prubo Jompi Badro Katamun Nuguana Zakaba, Dosser and Putu Tonglani. Ang Dosser Katamsa, literate leader of the literature.
bono jono sigang pa khaigable ang bono sanman ma khainai ble bo fail pang ka pasa bono sing dino ngko sika sini tias huki ma kable ka ang bono saka leader of the literature kam bol tong ka angka wala jaga dasarna hamna ka nasler mano ang dasarna bilu yable dasar bo khlaika lam bu mane lam ko thanga pa buibe lam ko disia kata asal sai lam te sogile angka ba sesame sa jodino lam apu tumung no tini o kong testu bu ka sampano lam tumung silai ti to bro borok jodino apu jawahlarlal nehru bongo saka dasar nang nangkai chief commissioner pan nadi ba union territory chairman pan nadi tofan nanga tabu optiro ka o communist yakadi communist india ko no bokri probab kri nangni dofani bagis ka hamklagi bono ringka thangya bo wala sesame so TRIPURA ketana phate phate ka silai tinai bong supreme commander sab saima गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनी बो सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बटा मोहन चौधरी खना खना रो बुम परिनादि कुबुजान कक खना तना बो थिय कुबले मोहन चौधरी से बो सुप्रीम कमांडर रो सिलाइतेने आर्मी चीफ नाइवानसो नाइग्रासरि सेसे मेसे जखन कृषक गोलागाति कृषक हत्ता बाय कुमारी मूर्ति बथाजा का समय के TRIPURA सरो उलो पुलंग लेखा तामहिन उलो पुलंग लेखा माले हां हंका अरे अरो हरि साहब दातनि नाइबो मते Mirsen taroka bo wansa kone bo wansa Hindu wansa tapo to banya ko phari bong birude ni jokon mogalambo sidando khlai purkai amprani mogalamba dara meeting purunga kai abani ko gya anga prasa sekho antar boy tongo dasar deb simani gona mukti परिस्थिति kotha ka samay ka tamoka wansar bujke ei orka ngoro boro khali tokman ko gis buta jaksane 1952 ke dodar dasar derno lam korori wi wasang buto busari oi silai lo mal khana o sarina sising yapro ओ जे सिलाइ तेनेर फोन चाकरी मा का आनि बुफा सङ अपुर राजन सिपाइथांगो बरो द खतंग का फाइटर फाइटंग का अपुबो चाकरी मा फिकुमु आबो कुनो करे थांगे एभ्रीवाइ से बाइना बमा से एमपी बाइना लाम कररि ओइ TRIPURA सना एक आ समय बो सुक्ति खैमा को दुइटा न कक बाइना बो परमानेंट सिलि मताइन थामा को लाम तो मा को तामो का एकटा का पुनांग राज्य मारना TRIPURA न अंका 80% एसेंबली सीट मारने का पाइ इंथांगुब्ले आबो क्लासिबले हो गया इंथांगमो लाम कररि कन थाका बो ताबो प्रदूत बबन दुदुंगि फेकेबो बक्सासो अवतार बक्सासो कृष्ण अवतार तका बका साका निजे बका सिनि अवतार ना होइते बसम खाइकिना पु आं हरिते देबन बसम खाइकिना दे नैनि पावर तो हाकाय आफरो जान परीक्षा खाइ सेकन्ड ओ प्रदूत पावर तो बन लगे हिमसि थिमा ज सेकन्ड बसम खाइकिना दे आमति कक सिमि बसम त सम खाइना अबरो बचेंगा कक सिबले हे आने आफा काइता तो ताबु नन पथा किमान हमाराबो ईश्वरी महिमा आं नुखा करक खिसांगे बाइबेल तंगपते 1,85,000 सैन्य आं बाइबेलनि बार्स पन्त तिनि साइरन जरा खिसान परिथुन आबा आं रुतुगै मानमाया ईश्वर बिचार खाइमानु जिसाया नि काइसा तंगो थ्रुसाने आरो कुरान गो तंगो कक जिसाया ने 37 नि 36 पद जरा खिसान तिनि मेडिया मा पर खोलनाथुन आरो 1 लाख फुजि रक एसिरियन फुजि एसिरियन माता पैलेस्टाइन नमानो एसिरियन फुजि रक इजराइल दफानो जुदा हेजेकिया राजन जरा बुथारा नै एटे नाइटम फ्रो केन्ट्रो इसनि बानि फाइका मानि सबा तावाना दे नरक कथार का हांका सिमी प्राय खादि हंका राजा थिना तमे हेजेकिया ते 15 बছর काइसा लैपटॉप बुक हसावै बरन बलाइ चौ तगै खानि दे हंका खानि का हंकाय ते 15 बছর मका जों थांलांका हंका आ समयो ओ फुजि र खानालाय बुथारनानै केम खाइतमा जराव 1,50,000 मुख बिजन थिचले गेसा आबो का जीवन तो बाइबेल कक फाइसिरि ताबो बास्तव कक पम्पे शहर इटालीनि 79 ख्रीष्टाब्द यीशु ख्रीष्ट आसे परे आ पम्पे शहर 20,000-25,000 बतंगु पम्पे इटालीनि जरा सिकिदो बुद्धि नाटे नानि पम्पे इनतो तंग आराबो तामंका एमन डेभलप समुद्र yang एकदिके समुद्र yang एकदिके पहाड़ yang एकटा टाउन एमन सिकला बाकला तंग थ गनां रां ताइ सेक्स अमक समक जत बंगधार फ्रिङि थाका शेषकाय पम्पे शहर हता करिया अग्निगिरि बांग्ला हिनु अमायकाय हापुंनि हरं खरै थापला सावै बहं वाफां बिल्डिं सिलिं जतन खामै कलाचका पम्पे शहर आबनो तावन सुदे ईशनी बिचार गैया महाभारत नाजी रामायण नाजी बाइबेल नाजी कुरान नाजी जत सत्य ईशनी बिचार थायु तामना किरिट पृथ्वी हा बसमति खाइनाय नों जदि साका हिन्दू धर्म मान खाइके आंखाय आं तिनि सावो तिनि रामपद बाबू जत TRIPURA ख्रिस्टान नाय रनो तैस तिनि हिन्दू तो नाका पुइला सका एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने
बावना तो सीट खाई नों तीन तुई फायदे हरिजन देपर मा आंगा प्रो जत ख्रिस्टान नंग फायदे तीन जों हिन्दू नायने आं गौसना खायनाय अति प्रासा समाधान बा आसु तिया दं दा नां नं या असै निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खायजा आं खलाजा गोनां आं समाज का हनै अर तांदि राम पद बाबू आं नों बाय बकास दा कतर आं सौ नना आं खुलुम जाऊ नों अबहाय के धर्म जुद्ध खायता थांनि निनि लांमा बसफराय थांनिया नों आगिबो एनएलएटी सिलाइति आं कगरि कारन आं वासोसनि बासना आं खालाका एनएलएटी जराव नना फुरब कोनो कारनै से नना बय गजा गतो आं ता सानाय मा बदन हुमकिर माया निनि दफानि मेन प्रॉब्लम से समाधान खायगदि आर अतुल दानो तिन सानायो नों निनि ब पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिल्ली पर तंना जों सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बेलाय हासल आंथानि कै हाते मुथुसि सिगादे नों ताबुक चेयरमैन मांखाबा त्रिपुरासने जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरासंग मामानो नरक साबमिट खायतो नांखायो हयतो ता अबति त्याबुसरा तामुक साइमले तांगै तो गासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामनि बगा आं साइरकेव सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना एक्चुअली सा फॉर्म बा लेटर सरंकाय ना अचेराय सारा पृथ्वी जाय केमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेता दिसो आतना बा ककय मकय 1 बन 2 बन 3 बन संजुर पंत एडिंग खायन नों साइदमा हा बबनति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बबनति नर हामजाका आबनि जवाब मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयता चले दक्षिण भारतवर्ष चले मिजोराम चदा चले नागालैंड चदा चले सिया साचा रोमान स्क्रिप्ट पे विदेशी भाषा सो तामैन इंग्लिश मीडियम नि बसा पढ्ने बुसु पढ्ने बन्द खाइदिन का तिनी इंडियन ता बीजेपी तांगै ताबुक जखाने खाने विद्या जो तिनी इंग्लिश मीडियम खाइता जखाने खाइता वानसुक नायखा तिनी इंग्लिश लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट सारा पृथ्वी सो लिया इंग्लिश मीडियम तामै चलिबा हा निनि संस्कृत बाय साक बाय साक्षिनि के बेंग लाइत्रा राजनीति ने रखाय आ कोना बेंग यांग लाग बेंग नग तंगै बुंगै तंमा हाकर बिसिं तंमा हाय जों आसुरा लिडार ना था नों बीजेपी पावर दं ना ताम खायना हा आंनि बिरुदे सामो बियावले नों पावर दं नों तेस इमप्लिमेंट खायफ्रुंदि नों सामु खायफ्रुंदि तिनि साव मोदी जी से मथानाय नक मानाय हबो मानाय तिनि आससे तो फेकाति बरा मता सबायबा सिपेन तो फेका नों रिमाया फ्रु रिमानाय नि जत बुं बारा सापा कनो तब बारा लन नों 1 लाख फना नक रिमानो चाकरी 20,000 चिनि प्रोडक्ट जी सानमा हाय 20,000 चाकरी माके पर आं इनके गटा टिसा प्रेसिडेंट साने याकर नहीं बोवे साउथ सका न्यूज मीडिया वो नहीं 20,000 एसटी नि बागी सामकाय आपनो नों 31% न तो वैते बाय 69% बाय कैलकुलेटर खाइ रिसवन ता बुंनो गासैको 20,000 मल्टिप्लाय खायो आं ताबुं फुंरसिनो अर न मीडिया बिसिम सारिसिनो जदि 20,000 चाकरी का आं आपनो ताबु 69 बाय खाय 1,38,000 कोटा मा सामनाय वान्दिनि बागै बे जानेल बागै नोंले पर खाजन सब निसे बागै सनो और वन बागै सिमा कयतनाय बराव नों और कोटा आबस नाम का कासि नों बे बांगनावलन 100 नों का बिनि गनायपा 20,000 का बस फाइननाका 100 जनाव नों 31 मान खाय नों अबाय के कलकासन खायनेबा जे ताबो 20,000 नि मान थांगारका 20,000 मान थांगा कायना नों आबोनी माल्टी सम परिमाण नों आबो इनटू 31% इनटू 69 समान समान अमाय के कत मास नामसनाय कम से कम बंगी बागैबो 43,000 चाकरी सामि लाभ नोंखायनो तो गासैबोसि नो को बरमा अंशो अ हानि लैंग्वेज नि जतनी बेबो कासा समाधान दङ जखन एसेंब्ली सीट सिनि जे फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी सिस्टम भारतनि संविधान सिजाक दङ इंटरनेशनल लॉ दङ डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सिजाक दङ 38 आर्टिकल से दङ ताइ जे प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल एससी शेड्यूल ट्राइब्स नि बगै से दङ अ राज्य से शेड्यूल ट्राइब्स नि हासिं के ताङै प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड का आबरं जों चैलेंज खायनो नांनाय खायन परवर्ती प्रासन समाधान जखन नगो नगो अवचेतना हाब्रा अफिस आंदोलन का हमगोन ताबो आंदोलन मा बाजतनो सेलिब्रिटी आंदोलन उसांगबो उनको संसद कुमार सागाब्ला फेसबुक शेयर तुंग बगै फैले का हम फैले सागाब्ला अबहाय नंग तो खाजन ताको बोरंते अनेक साइसिका नेक्स्ट बते छावनो नंग सुंग प्रश्न खादि न फ्रेंड्स फाइटली आंगाबाय साइकल चिनि जे सिडनी अबत नय बस मखायने सब बस मखायने खायपा के सन तिनि इनकेपा खायकेरेस तो आं दजन बस मखाय तय दफा दफा को साने नाम चारा न नांलिया
Ang bisingo do dina sisi ko tai sori yak tan kai bos mo sabong ya bo isor ti bizarna khalai tento ang Bible phunurika Jisaya 37 poto je obahingman pore waisabana army ro mukti chanti samai 1,25,000 obo jara Christian tini bai pore naji tini pore naji aboni pore Pompe শহর abo Italy ni 79 খ্রিস্টাব্দ একটা শহর 20-25 তমনি আর বেবিজার আসছে থাকা শেষে মেসো আগ্নেয়গিরি খাম থামানি আধুনিক যুগস্তম আবৈনা বাগে মহাভারত রামায়ণ কক্স বাদিগ্রাসি আবার সত্য মে জয়তে जों कुबैबाय जों आन्दोलन माखाने जों वानसान तानासुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फाइका बंसान जों स्रोमांका बरक सुसिगित बर इंग्रेस तंजाक ईस्ट इंडिया कंपनी फायै बरक बाय फाइका बरक थां सिका मांका बरक मांका बरक आस आपनि फाइका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खाइका स्रों फाइका ताबो जों खाइतंगो रियां हनि खाइतंगो जमातें खाइतो फेबा नों खाइजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिं मालि आंखाय सागबायसाक बोथार पाइकातै 100 बोसोरनि ब्रेकार तिप्रासा कोई रियां कोई देबरमा जमाते हे के ने हे आपरो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सुखि जतना हामबाय खुलुमका आनि करम थाका जत ख्रिस्टान न एस सिति करा फेने बगै नों राम पद बबला छेदे नों तासे क्वालिफाई लेजे गुबरे न यां थिंतनिके 90% समस्या पद समस्या तो तिप्रासा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवाले मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सालायजाक आं बै मालाया परेना बसाका आन्दोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एस सिति करा फेने बगै नों आबो हाय वानसुय अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बबला दे नों कासे क्वालिफाई नों कासे एक्सपीरियंस होल्डर नों खाले मुख्यमंत्री मामालिया यांका बिसो हिंदू परिथनै लेजे गुबरे न यां थुनतनिके yang manik doktor mahanik sakable romu itu boy मुख्यमंत्री सान लाइसिया दने नों आनबिरत बा फैने खायना बा कोबी बे छानो सावो 90% समस्या पड़ समस्या ओ 30% 1 लाख सेयले ख्रिस्टान जमातिया पे ख्रिस्टान करिजा देबरमा का ख्रिस्टान तंबले रियांग ख्रिस्टान तंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि नाता मंगैन खलायका नों साइमिया दा त्रिपुरा ओ तीन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे अरे हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई समस्या नहीं है नों सान तो कतमा ब्ले हां दालाल खायरा सन खाय तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतना हावो नों ग्राम पद जमातेव आजना जन फैया आगे दसरनि कक साव कथाङै हाक पत्तमनि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कनारा क्लाइसांका नों ग्राम पद बाबुनि देव टिकला सत्यमेव जयते जन धर्म जन कर्म जन खायदि तिनि इंडिया सिकलन थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाके से खाय सत्रंग रे निनि रूट मैप से करई कबर कुंद्र खाय दबक दिबि कक समाबे किछु न करई अति प्रसार हां तिनि बीजेपी थांगा के बक्सा बा सताव बीजेपी फाइग्रा अनुसम पर कफायो फारे दारा बीजेपी फाइग्रा नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्लेकले रविन्द्रनाथ ठाकुर हे समतुगो তোর দাগ যদি কেউ না শুনে ভাই একলা চলো রে আগে চাই ফুরু মাসো তোর দাগ যদি না কেউ শুনে একলা চলো রে একলা চলো রে একলা চলো রে আং ওয়ানসানা সেন কইবলে খ্রিস্টান নবতঙ্গ আহেড যে তু ফলো জিজাস নট টার্নিং ব্যাক কেউ খায় কাং সেই থানায় তং যত কগন তো গাবো পৃথিবী ও কক্সনা নাই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা জানতো কবই ন ঈশ্বর যেখানে কবই করে আং বিশপ আং ফাদার আং পাস্টর আং এভাঞ্জেলিস্ট আং ডিকন आं खाबले मतई आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कामजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा। सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है। कोई जखान तो सत्य ने जयतीन महात्मा गांधी साइकल तक बिमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को महात्मा टाइटल मन महात्मा गांधी साइकल तक सत्य में वो जयते नों सत्य को सरलिया
Tegina, and Guangde, Maya, Kilajina, Ikiti Sakai. West Yukalo, State of Okataru. West Yuka, Akbase, and Guanglama, Kilayam Law, and Update Yelam Okataru. যে মণিপুরের ঘটনা, I really condemn it. ত্রিপুরা মথার লেজিসলেটিভ পার্টি আমরা মণিপুরের এই ঘটনাকে কন্ডেম করছি, নিন্দা জানাচ্ছি, এবং যারা দোষী আপনারা চিন্তা করুন, মে মাসের ঘটনা আজকে যদি এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল না হতো, we would have not come to know. ভাইরাল হওয়ার পর এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। তবে আপনাদের একটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশে গুজরাটের মধ্যে যখন গোধরা কাণ্ড হয়, ইউ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন গুজরাট, তখন কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ওনাকে সেই দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ন্যাশনাল মিডিয়াতে এসে বলেছেন যে রাজধর্ম পালন করো, এবং যিনি রাজধর্ম সেই দিন পালন করেননি, এই কারণে প্রধানমন্ত্রী সেই দিনের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলতে হয়েছে রাজধর্ম পালন করো। তো মণিপুরে এত সব ঘটনা হলো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলি বেরিয়ে আসেনি, আরো অনেক তথ্য থাকতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ ছিলেন, বিদেশের সফরে ছিলেন, ত্রিপুরায় রথযাত্রায় লোকগুলো মারা গেল এটাকে নিয়ে টুইট করেছেন উনি, কিন্তু মণিপুরে যে ঘটনাটা হচ্ছিল এটা নিয়ে উনি একটা কথা বলেননি। তো হুজ হিপোক্রেট? আমরা ত্রিপুরা না আমরা যারা বিরোধী দলে আছে আমরা হিপোক্রেট? সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এটা হলো? দিন দাহারে রাস্তার মধ্যে রাজপথে এভাবে নেকেট করে যে দৃশ্যটা আমি বলবো না, এই জিনিসটাকে নিয়ে আমি বলবো না। What do you want? The people want. The people want. program pandakan ni utin ay kaya mass also getting kao silent government network even targeting a mass proceeding about the silent march dedicated
our Bible Chang Kisan Lamentation Bunga Sansan Apana China. Remember, O Lord, what has happened to us. Look and see our disgrace. Our inheritance has been turned over to aliens, our homes to foreigners. We have become orphans and fatherless, our mothers like widows. Pakai, tulisan dia, nam kadina, nam man, nesya motakiranin. Asia mangang kamovin, ahinggang kamovin. Kamera matevin, kakigin low na. Ito ba nga? Beda sunu le, mersi sunu nga. Tanaw le. Ito ba nga? Kala tula kachinaw, tuni ni kuhin. Dam kayway boti hajaw, di ataw kamovin. Tuni ni kuhi. Silent march. Kipsi akizo nam. Ito tu. Pakai. Ang talo. Atisaho, gero na niko, amaho, kilomta azana, pina niko, mangtedi nga, silong kikong odarin kakipaw no makan tangbo na hi. Kuala ina, kung yan ang sagay. Pastor, Sangsat lai dingi Lena gamza Tuapan Gan selutun natu Tu anak cipta login kawan memari Tungguan tunggi Ibawan Tunggu kala kahir siamo Kata hidup siamo Bakuai berhang Tunggi monto Yoga lawan Naga ini perbuatio. Enak sedang manu heboy. Kiti arong manu aja. Mamangnu arong manu dia Mamang boy. Tuli ni ada boy. Melodi biasa bebo. Banyak orang. Sampai tapi buat dulu. Lalu kami lo. Mama. Kenapa?
gam tum nei lo ku ki te hi ni gama iti gal iten na ai diu ham ni zo ten ni zo ram na ga ten na ga le nei nei ten Manipur nei zo ta dalaya thansa ku ki pon te malaya pile pute hansa malaya pile pute ku suyute ilo pina diu ni ko zong anai tai nam tem le pum mai thal soya kal van seng kim ma o kan nam se pai ho thau si vai si la lung leng vai na kin ho lung tok mo do ni ting bai tan te dalaya thansa ku ki pon te malaya pile pute hansa malaya pile pute ku suyute he ilo pina diu ni ko zong anai tai cầm lệ nằm ngay lút na sala in khô lên ma sa ni ma sa ho ti san sun nam ti ga so pula luk sam na ding ni ko kinel a in gal don singui dalaya thansa ku ki pon te malaya pile pute hansa malaya pile pute ku suyute he ilo pina diu ni ko zong anai tai Silent March. Force kiti wall of remembrance side ahim ho zo si mabon sa bin sangai le ngale ka zama sidai ka himbol nahi. The state sponsored a leak cleansing that ensued since the 3rd of May 2023 has claimed the life of 108 tribals and counting. 201 tribal villages and counting have been burned, along with 355 churches and quarters. 41,425 tribals have been displaced till date. On this account, the silent note from condolence program today is an initiative by the Joint Students Body, LAMCA, as a tribute to all our tribal martyrs who are the victims of the state-sponsored ethnic cleansing. One of the main reasons for organizing this event is to demand justice for our dead and for delivering the long overdue justice to the Zomi, Kuki, Mar, Mizo people in the light of our continual exploitation and subjugation under the Manipur state. All Zomi, Kuki, Mar, Mizo families
men and women, young and old, are taking part in this event today, showcasing their respect for those who have sacrificed their lives and their solidarity towards the struggle for justice. Join Women Union ho in ataw namun na his losing lives in. Dunia jaya isun teka Sintang ni hi jiakwa si kele hi luna sintang ni hi jiakwa ka ket lupa te ahi Habian ku ikoi mo lai ta kai tekin tuni na tua ikin ani Ikaw sa biyan heka, aong maayo, abiyan nung sino ka, susay nyo, tiling, ikinay ko, apoy mo, hi. Paling merdi ang kay Kong, bundang di, ito katuhan di iling, dan pangkahi. At kumagaynay, medyo, kay Komilatin, solidarity merdi niwa, wala di pa rin na, ilaga, imigi ruma, Bima ang ilaw, imigi sa kanilong pasya, tulitan tayo na, kung sugdok siya, sa kanilong kami. Malikigok ka na dile, Imay natin itong magandang kaibiga, yay isu ikwag natin, sa bago po ito na hindi, ikwag yung may manilgele, sa kagingele ni. We won! What do we want?
দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনটা বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু দিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবাল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলবো যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার যা তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এবিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার
ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না, এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেন। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি TRIPURA people, for TRIPURA people ADC government will do the development work. এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, how much of money you are giving to ADC? এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs. এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। More than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTAC? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা উনি বলেছেন সেদিন, যা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন, দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, নট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছে, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছে।
দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু উনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেটস কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এইখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেন। You can note it. 2020-21 number of UCs outstanding 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোনো একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিও দের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, কমা 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only tribal welfare they could not spend money.
নাও দে আর টেলিং আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবালদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crore দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো দে কুড নট রিপ্লাই ইন দি অ্যাসেম্বলি বিকজ অফ দি ফ্যাক্ট যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। নাও আওয়ার কোয়েশ্চেন ইজ, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, দি গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডে আজ অব্দি তারা কি কাজ করেছে, লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। দেখতে বললেন যে পুরো লাইন পরিষ্কার করার মতো রাস্তা নেই, নোংরা দিয়ে ভালো রাখছে। সংস্কার বা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, এটা নোংরা আবর্জনা। আমি অনুরোধ করবো এই এলাকার
জনগণের কাছে যাতে পৌর নিগমের কাজে সহযোগিতা করেন, তাদের থেকে সচেতন তাদের দায়িত্ব হিসেবে তারা ওই কাজগুলি কথা বেড়ে যেতে আবেদন না ফেলা হয়। আমাদের পৌর নিগমের পক্ষ থেকে এই ওয়ার্ডে আরো অনেকগুলি সমস্যা আছে, আমরা আস্তে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্কার লাউদল প্রাতিষ্ঠানের একটা বক্তাও বা এটা অনেক আগে ছিল, পুরনো ছিল, সেই কারণে এটা কিছুটা ভেঙে গেছে। এটার সঙ্গে কথা বললে ওনার সঙ্গে অনেকে অভিযোগ করেন বা প্রত্যাশা থাকে যে এই কাজগুলি করার জন্য বলে আমরা নির্দেশ দেন। আমাদের কর্পোরেটর যিনি জয়েন্ট মিটিং মেম্বার উনিও ভালো কাজ করেন, অনেক দিন ধরে এই এলাকায় উনি নির্বাচন করবেন। সবে বুঝতে পেরেছি আজ আমরা খালে তো ঘুরে सीमा सुरक्षा बल सोचे की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर स्मार्ट। In can be on a day, whichever day, 23rd June. Out need not be the same day. It need not be the same location also. You can come from here and go back from here. We don't keep it in and out of. So you will ask them as to which date they came in or the passport number, and then you. Yes. नोंनि जलि मासे चिनि बुकुक पकातल कइना अतिरिक्त तार गीता तामने रक सेमनो अतिरिक्त तार फन्तिने आं बस जग थुप जों थावानि ता गीता तंगो आं तामत्रङ रोंया फनो बेसि ता खेन थय थांगो एबो कतालसै केबो पातल कइना बो बेसि ता ट्राइ को आइसेबो न बांग्लादेश गो बैक हुज बांग्लादेशी यो दिन आई दिन फाइ फिकुं मत सिया तम बांग्लादेशी ना तालका वो करिबले नै अकॉर्डिंग टू दियानि लॉ नों सायवै नों सायबो आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बुको आंगापुर समाज आनो पा आना आम्बासरं टेलीफोन कैसो ननो पिस्तल पाइ गुलैखौ बथानानै नों टिपेरनि बिरुदि आं बिरुदि आबले तानि बगे नों गसे वानसर बस र सेटेरि वाला तनाय बो ताबुं जेमन साइकतला पात्र बो साइकतला परा बस वां नों ना गान्दा नङै दा ना साइतंगा बनि ताइ ताबो कत बुद्धिसिरिस रक सिगित रक खरकसानि ख्रिस्टान फ्रांसिस एबे सेसनो हां दाब्रगो बाब्रो नों खैजनाय अंसनाय खरकसा बुकुक बो सराय मरिका नों साइकत पात्र नि बेकेरें पन्त मांगला उफ ओ माहाय तांत्रिक रे मंत्र करं बिरे भितंगो तंहा का फाजे दंना मास 50,000 फरि आन जे सयसपत एक बसनो आं रवानो बजदि सालो मासा बेदवा करं बथार माय तंगा फाजे आं नंग रवान 50,000 त्रिपुरा सरक साक बायसाक सिमेनो हुमकेलाय मानो हाय बेदवा करं का आं खलायरवान फायना बा तो तंनाय सालो मासा बथार मानाय आं जे बुमुरमा बमा बथार माथाना सालो मासा आं बर 50,000 नक्तंगन 10,000 60,000 ना केबन थां सानाया आनी जागा सम्पत्ति जत माने जे किजेमा तमां फालिपने एक बसनो बगा आं स्पॉन्सर नै बना केंद्र बो आं जे समय सालो मासा बथार माथानाय आज के आं जागो तेनांगिया आं बगे सातसिन कत कत सारि ईश्वर बो जतन कायसा ल बो ल तंगो सुनसानि केरंग तंगो संविधान तंगो जों संविधान केरंग माथानाय कुबै माथानाय ताइ सिनि बिसिङो दफान हामजाका कायजों ग्रुपिजम बन्द माखायनाय ताइनि न सेक्रेटारि प्रेसिडेंट खालायसातिरि बनो गनो नायनै आं बै हाति गुरां लायखनाब्ला संगो सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखाला आं केबन किरियालका सिनि से त्रिपुरा मत चेयरमैन सका आं केबन किरिया गाय वाले हित न करि किरिया का दकनि किरिया न माने सिनिस किरिया ते बागे जो किरि जासे आम हाय जों नाटकीय समाज जों ताकफायि बुरै बदल अनुखां त्रिपुरा मतनि ओ मासा अमिदता मनि yang masa
tamo jani Facebook steri seka khoma toma sanka nong pono tanchi pai bekhabono every sida bishoketu babu hoita Rabindra babu joto babu joto na mic basan liwo osera no jekha pono mane ngo makhlai nai biang thana abo to naroni asal da harmo tini basan kabang manthe sekle tongle sing bangali bidu buya sing bangali masar hona bosaya basuni phaimani joto boron tongo arai maso se taise sarkar nai posan dil thang paiba khorok leader sauka edo elected leader saka arai mas boreka chini sarkar phaina angwana kha arai mas sarkar nai BJP sarkar bai ta IPF ti alliance tong tomani arai mas pore bai kai mana angje bujuma ka rashtrapati shasan go phas arai mas le phaimiya rashtrapati shasan pa 6 mas pa election nai ble inka bo bai kai tai arai mas boreka sing BJP bani chini sarkar phaina he pasani tong go ka bagan man ti prasarang budike tonika tamoni bagan ti khlaika oni rohti prasono boro bothoino chini je bonchana o sika khlaika sungbo jaga bonchana kha chini nai jaga zomi bo chini jaga zomi allotment application no maya tabuke 5 gonna bisis malia phone o hani besaroni sung sita second class na gading to kha ya kana nang na ang tinobo chho ya kana nang na joto মন্ত্রী joto MLA yakar maya angkai oti praso samadan phaya tabuk tini je boser me yakar ka kaham ko bo political yakar jadi yakar pukai nangka anga putai sabono maharaja hin pinai bo ekdom seta ekdom angtai motha musukun potri khaikaliya phe bang ki prasane je age entitled to man raja ang raja moto do khana sab na bage ang tini sin tiarang ka gusna khaja anga din sekte sa problem yar mai maharaja hinai an boku tapka maharaja sangsrang maharaja produt jimang sisna praka kentu tabukan himay tangkai nangta kaisa political tlangai borno buri onok sabairo tokuru anoko suwani tongkuru ka ang baike nano nini aje thansani koksana bo thanta tamhi patal konyan tinaro ron sabo patal konyan ti kumir khora ron sabo patal konyan to bosale ron khata do ang saka bosaka antolik pati sima khalian ka batawa antolik pati khalia ba kasha borok napit khaisana borok bo burang phana napit khai maso sedema khorasaba gwal bo burang phro dut se be masau masaro bo jisu bura phon mui masau sable engka bo khainai borok bachara pangsini kaijalia bojle khatanga bo BJP thangai patabo hampo hiya pon gari ni malik PG mande tongkhrable mane bo khushi apa ma tongsa khushi apun khushi ang se jora jora o wani wasen BJP leader walai malai ang saka hapima hamkan ma se to phana ang lok bakhaus yakhu mongkan jasun harman wansuk mane abajodon dupi thangbane tongra khuri ang tini CPM bo anja kriya congress bo ja kriya national level 35 বছর গতক থুইছে কইছিনি রাজমাতাজি বিভু দেবী তাবো বাক্স প্রশ্ন খায়নো বসলাঙ্কালে প্রভুজি ন বুমাখে রাজমাতাজি ন তামো মাকক আং তো সাইড কাবতেক আবাং কপালতে সেনাইয়া রাজমাতাজি ব স্বয়ং কথাং তো সুইনারি সমজে বয় দাম 35 বছর 7 কনসিকিউটিভ এমপি সাজা গুজরাট নি তাবো কথাং তো আং ফ্যান কাইসা ফোন কাইসা দেবরামাজি হাম সুনিয়া সে মিলাऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरीद के मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा टेलीफोन करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाको ST का थाना चाहिए रंग सारा ना आंग तो पासे थांग मान जाए को ताके थांगाय कांग्रेस थांगबो अकरिया जंगा माना कांग्रेस फाइबो बंगे वांदिनो सुदिर नि तिसिनतारि मा बाइसे वासन फान मालाय सात्रि वासन रिभाइविंग लायो टेबिल काजतिं थांगको सुदिर सायांगा टेबिल कासिमे को फान फैया आरो तंखो ओ ता रतन लालदानि कखनायाकै खाकजों मायांगनाय तंखो निनि आसल माइको माइसलाम बर प्रॉब्लम तंग जे जागा मानियो ति आनि सागो रुखो बापका आ रुगना आइडेन्टिफाइ खायमान पास आं ओ रुगि बायदा रुगिबा आं सलाप तंगायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गनां हिं खनासाव बुरै नायथगनि आं मंगसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा आंका नीना ए छाबीबा मा थैजने ता ऐसे हो रहा है अभी श्री प्रदूत जी बाबा साहब ले हम जितना तक जी रहा होंगे हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ हाँ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा सकत करके सकल बाबा गबा ओ जगन से सफायता अब खाजान तक बकरो आंगरो बेलाय ककल मासका ताने के आन बखाव बो तुम फाइन तंगो थोना मुसिया साना मुसिया माया न रखाबले न बारटा से नरले बारटा संगले एवरीडे से दुइटा बाइचु आं बय परिउ आंका स्टडी खायो ताने के बोजगा दिफलन खा बाइकेन का हाउ consequences how it was happened what is our problem how to possible to stress out
find out the matter, to resolve the matter, solution, permanent solution, the matter. Abron this is document, law boy bekai, international law boy kai, joto kisu klaye, boza tongko, boboy nang collection kai nang, butik hai nang, abron ti wan sung matongko. Nora khale tama wala nang ni bagai kau wala nang basa kering kering. Sedana kering, basun lay batamo, setanang kau riawai se, sedari wai, meneri wai, kopil sormani suru noro nukra, aja ko meneri mani, abo hai klai jara basani mane basi leader kahang, abo si leader kahang, sing hai borok, dofano, shooting kena ka sing khai o jaga dofa tai jaga kriya society wo. Agotla no klai maka hu klai maka rang klai maka joto meeting khai bo, agotla ono, a borok si meeting khai ta o bang tading ni. Ha? Roman scribam sakale short. Tangai tini kana norakata klai ka about formula, tangai taka tuga takba Roman scribe salungka आंदोलन शेष 30% आंदोलन तब से मान 24 घंटा में आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष अब नांग सका ताकुरो बुखरक अब जब तो नरो वांसुन नेदी जों ताबुक जागानि लैंड एलडमेंट बागै रोमान स्क्रीन बागै ए समस्तन बागै आंदोलन ता फाइदि जों बनो पतंथुन बतंखायनो साजक आं प्रदुजिन उतैसा किबिल फाइटुन जत्न थांजा क्लायै जों ताबुक सिनि जस्टिस तिबु मुभमेन्ट फाइदि सिनि कुन दाबि गरै सिनि अधिकार थनि याफरदि बस ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खाइबो ताम याफर काना एग्रीमेंट खाइमान जरावो भारत हामान सांगानि पपुलेशन बुस्तमानि बजाति बुस्तमानि तु सिकिउर सोशल अर्डर बारिन संविधान मुसाटिकेल दंगो ओंखाय नों एसटी प्रोटेक्शन निमाकानि प्रोटेक्शन कक सिकिरि करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल चैप्टर जे साबानि इट इज वेरी बॉय नाल सिंस और की सुक्रिकार और थुक्रिका आरो प्रोटेक्शन नि एसटी नि जरि माने अति प्राणी एसटी बगैता प्रोटेक्शन तो अति प्राणी प्रोटेक्शन को हानि बुसारनि अधिकार सेगिनाय बेका राजनीतिक अधिकार सामाजिक अर्थनैतिक जत खलाय बांग्ला हानि किरिकरम फाइनाल रक्से हानि मालिङै साजन काय तंसिन तारफस दुख नाङेखौ नों कायतना मन्त्री नों मुख्यमन्त्री तमा नों अर्थमन्त्री तमा नों गावसे फाताने फाइ बंगला हाक्रियाब्ले अम बुति कलोनियल रोल अ आंदोलन खायगा फाइसिदि अ आंदोलन खाय फाइसि रोड मैप बखाता थैदि खायने दा मुसुं नासुदो ड्रेस काहां काम कालायै मेडिया फाइनाय का आंहाय ड्रेस काहां कायसि मेडिया फाइनाय बगैदा फाइदि फिल अंखना आंखाय जोंले फिल अंखना मासे बन्द खायखिजा उल्टा राजा फाइमा सिला माहा राजा फायाफुरला आं किसे किसे एवानार सुखाय माथंगो को बयदा फारि नं प्लान फुंगानो सोङियानो तुला शिखर अमगो जों खालाय को जम्पै बाजारा खालायो मान्दै बाजारा खालायो उरो खालायो खुंबुलुं खालायो कैसे माइक्रायै सीपीएम ने जरावा जों आइनते अधिकार दै कायसा गायनिफा खालाय तमानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पूरा आरो कोनो साम्प्रदाय तामप्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खालायजाक आरो आम्बेडकार फुटुबो दंगो नेताजीनि फुटुबो दंगो आम्बेडकार तलखा सेट कन्स्टिट्यूशन संविधान बायसिदि नेताजीसको दिल्ली चलो महात्मा गांधी फुरखायना तमसा फादर ऑफ नेशन सत्तने जेटार दंसिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा किंगडम आबायके सिजाक आंगरो जापानी कक सेबले ओंखाय एप्लिकेशन अतल टैक्स फेसन खायसन खायगा आं खायगा बरम निरंजन देव बर्मा प्रुब जम्पी बादर खायदोंमोन नुबै वाना जाखाबो दसरनि फुटुबो दंलानै आं दसरनो कतमसा लिटारेट लीडर ऑफ द लिटरेचर बनो जन सिगांपा खायगाब्ले आं बनो सन्मान मा खायनायब्ले बफेल पांका पासा बनो जों दिनो अंको सेकासिन इतिहास हुखिमा खायब्ले आं बनो साका लीडर ऑफ द लिटरेचर आं बोलतंका अंका वाला जगह दसरनो हमना का नासलेर मानो आं दसरनो बिरबियाब्ले दसर बखलायका लाम हुबु माने लाम को थांगाता बुबे लाम को दिसिया काता आसर छय लाम ते सगैले अंगाबा सेसने स जदिनो लाम माफो तुमुनो तिनि अ कलमा पेस्तुबो अ कसामफानो लाम तुमुं सिलाइति तो ब्रो बरक जदिनो आपरो जवाहरलाल नेहरू बंगो साका दसर नंनाखाय चीफ कमिशनार पन्नादि बा यूनियन टेरिटरी चेयरमैन पन्नादि तफान नंगा ताबुक अपतिरखा ओ कम्युनिस्ट याकादि कम्युनिस्ट इंडिया को नंगो क्रै प्रभाव क्रै नोंनि दफानि बगैस का हमख्लायनि बरो रिंखा थांयाबो बोला सेसेमेस त्रिपुरा सरकार तना फाइटे फाइटे सिलाइतिनाय बं सुप्रीम कमांडर सब साइमान गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनि ब सुप्रीम कमांडर से बादल सोदें बता मोहन चौधरी खनाखना नर बुम परिनादि गुबैजान कक खनातना ब थियकबले मोहन चौधरी सुबुं सुप्रीम कमांडर सिलाइतिनानै आर्मी चीफ नायवानसो नायग्रासि
শেষে মেসে যখন কৃষক গোলাঘাট কৃষক হত্যা পায় কুমারী মূর্তি বোঝা যাকা সময়কে ত্রিপুরাসর উলো পুলং লেখা তামহিন উলত পুলং লেখা মালে হ্যাঁ হাঙ্কা আরে অর হরি সাহাবো দাতনি নাইবো মতে মিরছেন তারকাবো ওয়ানসা কংনেবো ওয়ানসা হিন্দু ওয়ানসা তারপর তো বাইয়া খুব ফারি বং বিরুদ্ধে হনি যখন মগলাম্ব সিদ্ধান্ত খাইফুরকাই আমপুরানি মগলাম্বা দরা মিটিং ফুরঙ্গাকাই আবানি কগিয়া आंगा प्रासासे एको आंतर बय दङ दशरथ देवसिमनि गण मुक्ति परिस्थिति कथा गा समय के तमका वानसर बुझके ए ओखा जों बर खाली तमन कगिस बुता जाखसने 1952 के दशरथ देवनो लाम करर युवे वासं बुटो बुसारि ओइ सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिं जाप्रो ओ जे सिलाइतने र पन्चाग्रि मा आनि बुफासं आतुर राजन सिपाइथांग बर खतंका फाइटर खतंका आतुबो साग्रि मा फिकुमु आबो कुनो करै थांगे एब्रे वाइसे बायना बमासे एमपी बायना लाम कररि ओइ टिप्रासना या खा समय ब सुक्ति खाइमाखौ दुइटा रकम बायना ब पार्मानेन्ट सिलिं मताइन थामाखौ लाम तमखौ तामो अंका एकटा अंका पूर्णांग राज्य मारना टिप्रानो अंका 80% एसेंब्ली सीट मारना इंका पाइ इंथांगुब्ले आबो क्लासिबले हो गया इंथांगमो लाम करि कन थाका बबो ताबो प्रदूत बबन दुदुङै फेकेबो बक्सासो अवतार बक्सासो कृष्ण अवतार ताका बका साका निजे बका सिनि अवतार ना होइते बसम खाइना पु आं हरिते लेबन बसम खाइना दे नै पावर त अंका आफु जान परीक्षा खाइ साकलसन ओ प्रदूत हे पावर त बन लगे हिमसि दिन थिमा जा साकल बसम खाइना दे आमति कक्सिमि बसम त सम खाइना अबर बचेंगा कक्सिबले हे आने आफा काइता त ताबु नन पथा किमान हमाराबो ईश्वरी महिमा आं नुखा करक खिसांगे बाइबेल जत ख्रिस्टान न एसटिसि करा फेना त नों राम पद बोला छे नों मते क्वालिफाई लेजे गुबरे न न यं सिंतनिके नीति प्रश्न समस्या पद समस्या तो तिरपासा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आंदेसौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे माने परे न बसाका आंदोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एसटिसि करा फेना बगै नों अब हाय वानसुइ अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमेका नों लाइसिया दे नों राम पद बोला छे दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu परिसनै लेजे गुबरे न न yang थुनतनिके yang मानिक डॉक्टर मानिक साकेबले रमुइ तुपुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दे नों अनबिरद फाइने खाइनाबा कोबुइ बेसानो सावो नीति प्रश्न समस्या पद समस्या ओ तिप्रासा 1 लाख सेंगले ख्रिस्टान जमातिया ख्रिस्टान करिजा देबरमका ख्रिस्टान दंबले रियांग ख्रिस्टान दंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि नाता मंगैन खलैका नों साइमिया दा त्रिपुरा ओ तीन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे अरे हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई समस्या नहीं है नों शांत रखा तमबले हां दालाल खैरा सन खैतो का बर थांनाय निनि बंसले बर थांतना हावो नों राम पद जमातियो आजन जन जन फैया आगे दशरथनि कक साव कथाङै हाखर फप्तमनि ताबु दशरथनि परिवार जत्तन कनार क्लाइथांका नों राम पद बाबुनि दबत टिकिग्ला सत्यमेव जयते जनजन धर्म जनजन कर्म जनजन खैदि तिनि इंडिया सैकन थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाइका से खैने सत्रंग रे निनि रूट मैप से करै कबर कुंद्र खाय दबक दिबि कक साव किछु न करै अति प्रसर हां तिनि बीजेपी थांगा के बक्सा बसताव बीजेपी स्पाइकर आनो संपर को फायो फारे दारा बीजेपी स्पाइकर नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजु मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर बेसा मुतुगो तोर दाग जदि केउ नासने बाय 1 लाख डलरे आंगा के तरायफोर मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने 1 लाख डलरे एकला चलो रे आं वानथाना सेम कइबले ख्रिस्टान नबो तंगो आई हैड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक केबो खाया कां सेम थाना यतम जत कगन तो गबो पृथ्वी व कक्षना नाय सृष्टिकर्ता ईश्वर करक तंगो कोबोइ न ईश्वर जेखाने कोबोइ करिका आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राई कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाना वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयतीन महात्मा गांधी अगी साइकन तक बिनमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा टाइटल मन महात्मा गांधी साइकन तक सत्य में वो जयते नों सत्य को सारलिया तंगपते 1,85,000 सैन्य
ang Bible ni bars pon to tini sairen jara Kristen poritun apa ang rutugui manmaya ishor bitar khaimanu jisaya ni kaisa tongo thufane aro Quran tongo kok jisaya ni 37 ni 36 pot jara Kristen tini media ma por khulngatun aro 1 lakh fuji rok Assyrian fuji Assyrian mata Palestine no mano Assyrian fuji rok Israel do fano Juda Hezekiah rajan jara o buthara nei ete nai tong pro kento isoni bani phaika mo ani soba tawana de norok kathar ka hangkai simi praya khadi hangkai raja thina chami Hezekiah te 15 bosor kaisa laptop bu ko sawi bono so Belai chau tawi khani de ka khani ka hangkai te 15 bosai maka sing thanglang ka hangkai a samoyo o fuji ro khanalai buthara nei kem khai tama jara 1 lakh 5000 mu present thikale ga sab abo ka जीवन तो बाइबल को फाइ सिरी ताबो बासन को पम्पे शहर इटाली नि 79 ख्रीष्टाब्द यीशु ख्रीष्ट आसे परे आ पम्पे शहर 20025 बतंगु पम्पे इटाली नि जरा सिकितो बुद्धि नाटे नानि पम्पे इंद तो आराबो तामों का एमन डेवलप समुद्र yang एकदिके समुद्र yang एकदिके पहाड़ yang एक टाउन एमन सिकला बकला तंग थो गनां रां तै सेक्स अमक समक जत बंग तार फ्रींग थाका सेसकाय पम्पे शहर हता करिया अग्निगिरी बांग्ला हिनु अमायकाय हापुंग हरं खरै थापला सावै बहं वाफां बिल्डिंग सिलिं जतन खामै कलाचका पम्पे शहर आबनो तावन सुदे ईशनी बिचार गैया महाभारत नाजी रामायण नाजी बाइबल नाजी कुरान नाजी जत सत्य ईशनी बिचार थायो तामना किरितो पृथ्वी हा बसमति खाइनाय नों जदि साका हिन्दू धर्म मान खाइखांखाय आं तिनी सावो तिनी रामपद बाबू जत त्रिपुरा ख्रिस्टान नाय रनो तैसो तिनी हिन्दू तो नाका पुइला सका एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने 52 त सीट थायो नों तिनी तुइ फाइदे हरिजन देबरमा आंगा प्रो जत ख्रिस्टान नो फाइदे तिनी जों हिन्दू नाय आं गौसना खाइनाय अ त्रिपुरा समाधान बा आसु तिया दं त नां नों याव सै निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खाजा आं खलाजाक गोनां आं समाज का हनै अर तांदि रामपद बाबू आं नों बाय बकासो दा कतर आंसौ नना आं खुलुम जाऊ नों अबाहाय का धर्म जुद्ध खायता थांनि निनि लांमा बसफराय थांनिया नों आगिबो एनएलएटी सिलाइतिरि आं कगरि कारनो आं वासौसनि बासना आं खाका एनएलएटी जराव नना फुरबो कोनो कारनै से नना बय गजा गतो आं दा सानाय मा बनो हुनकिरि माया निनि दफानि मेन प्रॉब्लम से नों समाधान खायगदि आरो अतुल दानो तिन सानायो नों निनि ब पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिल्ली प तंनो जों सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बेला हासल आंथाने कै हाते मुथुसि सिगादे नों ताबुक चेयरमैन मांखा त्रिपुरा सने जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरा मामानो नरक सबमिट खाइतो नांखायो हयतो ताव अबति ताबुसरा तामुक साइमले तांगै तो कासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामनि बगा आं सारिखौ सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना एक्चुअली सा फॉर्म बा लेटर सिंकाय न अचेराय सारा पृथ्वी जाय केमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेता दिसो आतना बा ककय मकय 1 बन 2 बन 3 बन समजुर पंत एडिंग खाइन नों साइदमा हा बबनति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बबनति नर हामजाका आबनि जवाब मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयटा चले दक्षिण भारत चले मिजोराम चला चली नागालैंड चला चली सिया सासा रोमान स्क्रिप्ट विदेशी भाषा छ तामै इंग्लिश मीडियम नि बसा पढ्ने बुसु पढ्ने बन्द खोजेन का तिनी इंडियन सा बीजेपी तांगै ताबुक जखाने खाने विद्या जो तिनी इंग्लिश मीडियम खाइता जखाने खाइता वानसुक नायखा तिनी इंग्लिश लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट सारा पृथ्वी चलिया इंग्लिश मीडियम तांबै चलिबा हा नि संस्कृत बाय साक बाय साक्षिनि के बेंग लाइत्रा राजनीति नेरखाय आ कोना बेंग yang lago beng nogo tongai pungui tangma ha hakor bising tongma hai sunga sura leader ngaka ngata neng BJP power to na no tam khaina ha angni birode samo biable neng power to neng tes implement khai phundi neng sam khai phundi tini saw mudi jisi mathanai nok manai hobo manai tina asasti tu phekati pura mata sabai ba sipen tu pheka neng rimaya fru rimana ni joto pung bara satwa ko no tabu bara lo no neng 1 lakh phana nok rimano चाकरी 20,000 चिनी प्रोडक्ट सानमा है 20,000 चाकरी माके परang को गटा तिसा स्टेट साने याकर नहीं बवे साल सका न्यूज मीडिया नि 20,000 एसटी नि बागी सामकाय आपनो नंग 31% नट तो वेटे बाय 69% बाय क्यालकुलेटर खाइ रिसवन ता बुंनो कासे को 20,000 मल्टीप्लाई खायो आं ताबुं फुनु रिसनो अरो नंग मीडिया बिसिं सारिसनो
যদি 20,000 চাকরি আং আবনো তাবো 69 বেকার গায় 1,38,000 কোটা মাস নামनाय वानदिनि बागै बे जानायनि बागै नोंलाय बर' खाजोन सब नों जे बागै सनो और नों बागै सिमा कयतनाय बर' नों और कोटा आबो सनाम का कासि नों बे बांनाय लन 100 नों का बिनि गनायबा 20,000 का बस फाइन नका 100 जनाव नों 31 मान कांखाय नों बाहाय कलकासन खायने नेबा जे ताबो 20,000 नि मान थांगा 20,000 मान थांगा काय नों आबोनि माल्टि सम परिमाण नों आबो into 31% into 69 समान समान अमा है कत मास नामसनाय कम से कम बंगी बागैब 43,000 चाकरी सामने लाभ नोंखायनोथ गासैबोसि नो कम्पारमाइज अंश हानि लैंग्वेज नि जतनि बेबो कायसा समाधान दङ जखन एसेंब्ली सीट सिनि जे फान्डामेन्टेल राइट डेमोक्रेसी सिस्टेम भारतनि संविधान सुजाक दङ इंटरनेशनल लॉ दङ डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सुजाक दङ आर्टिकल सुजाक दङ ताई जे प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल एससी शेड्यूल ट्राइब्स बगै सुजाक दङ अ राज्य से शेड्यूल ट्राइब्स हा सिंग ताङै प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड का आबरं जों चैलेंज खालामनाय खायम परवर्ती प्रासन समाधान जखन नगो नगो अवचेतना हाब्रा अफिस आंदोलन खालामगोन ताबो आंदोलन मा बाजतन सेलिब्रिटी आंदोलन उसांगबो उनको संसद कुमार सागाब्ला फेसबुक शेयारा तुंग बागै फैलायका हम फैलाय सागाब्ला अबाहायनो अंतो खाजन ताको बरंते अनेक साइसिका नेक्स्ट गते सावनो नंग सिंग प्रश्न खादि न स्वयं स्वायतली आंगाबाय साइकल चिनि जे सिडनी अवतर नय बसमो खायनाय सब बसमो खायनाय खायपा केके सन तिनि इनकेबो खायकेरेस्तो आं दोदिन बसमो थाखाय दफा दफा को साना नाम चारा न नांलिया आव बिसिंग जदिन सिसि कटला इसोरनि याक तन खाय बसमो साबं याबो इसोर बिजरना खालायनाय কিন্তু आं बाइबेलाव फुनरखा जिसाया 37 पट जे अबहायमान पड़े वाइसाबाना आर्मी रो मुक्ति शांति समय 1,25,000 अब जरा ख्रिस्टान तिनी बाय पड़नाजी तिनी पड़नाजी आबोनी परे पम्पे शहर अब इटालीनि 79 ख्रिस्टाब्द एक शहर 20-25,000 तमनि आरो बेबिजार आसुकाय थाका सेसेमेसो आग्नेयगिरिफे खाम थामानि आधुनिक जुगस्तम आबैना बागै महाभारत रामायण कक्ष बादिग्रासि अब सत्य में जयते जों कुबै बायसिं आंदोलन माखाने जों वानसान तानासुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फायका बंसान जों स्रोमांका बरक सुसिगित बर इंग्रेसाव तंजाक ईस्ट इंडिया कंपनी फायै बरक बाय फायका बरक थाय सिका मांका बरक मांका बरक आबनि फायका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खायका स्रों फायका ताबो सनो खायतंगो रियां हनि खायतंगो जमातें खायतो फेबा नों खायजनाय रक जों सितुमुं आबनि सिरिं मालि आंखाय सागबायसाक बथार पायकातै 100% प्रकार तिप्रासा कय रियां कय देबरमा जमाते हे के ने हे आपरो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सुखि যতন হামবাই খুলুমকা স্বাগতম জানাই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট যেটা 2023-24 এর বাজেট অধিবেশনে একটা মিথ্যা গুঞ্জন প্রবঞ্চনা এবং তন্ত্রকতা যে জনজাতি উন্নয়ন এবং কল্যাণে যে বাজেটে অনেকটাই উদাসীনতা রাজ্য সরকারের সেই বিষয়ে আজকে স্পষ্টীকরণ করবেন এখানে উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে আমাদের त्रिपुरा राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण मंत्री श्री रतनलाल नाथ महोदय उपस्थित आছেন पवित्र विधानसभा वरिष्ठ विधायक श्री रामपद जमातिया महोदय আজকের এই প্রেস মিট শুরুর পূর্বে আমরা অত্যন্ত গভীর সমবেদনা এবং আমাদের দুঃখ জ্ঞাপন করছি শোক প্রকাশ করছি যে বক্সনগরের প্রয়াত বিধায়ক শ্রী শামসুল হক উনি প্রয়াত হয়েছেন আজ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আমরা ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা এবং ওনার সমস্ত ক্যাবিনেটকে ডেকেছি শোক ব্যক্ত করতে এবং ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি সমবেদনা জানাতে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি আদরণীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য এবং সমস্ত কার্যকর্তারা এই প্রয়াণকে দুঃখ রূপে দেখছে এবং সমবেদনা জানাচ্ছে এবার সাংবাদিক সম্বোধনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় সবাইকে নমস্কার
ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয়ে যে প্রেস কনফারেন্স আমার সঙ্গে রয়েছেন জনজাতি মোর্চার প্রভারী, রাজ্য প্রভারী এবং জনপ্রিয় বিধায়ক রামপদ জগদ্দীপ মহোদয় রয়েছেন আমাদের দলের মুখপাত্র এবং আপনারা যারা আছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন এই বছর 23-24 সারা রাজ্যের মানুষের জন্য ডক্টর মানিক শাহের নেতৃত্বে যে সরকার বাজেট পেশ করেছেন এবং যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত এই বিধানসভায় গেছেন, সব দলের প্রতিনিধিরা বিধানসভায় ছিলেন। অধিকাংশ নবাগত এবং কেউ কেউ প্রাজ্ঞ রয়েছে। ইদানিংকালে সিনিয়র সাংবাদিকেরা বিধানসভা সাধারণত যাচ্ছে না, এটা আমি ইদানিং পরিলক্ষিত করছি। এবারে বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে কয়েকটি বিষয়ে একটু স্পষ্টীকরণ দরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে। আপনারা জানেন এই বছরের মূল বাজেট 27,654 কোটি 44 লক্ষ। বাজেট নিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। এরপরে ডক্টর মানিক শাহ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনিও ব্যাখ্যা করেছেন। বিরোধী দলনেতা সহ সকল সদস্যদের পার্টিসিপেট করেছেন। কিন্তু দেখলাম বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এসে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল অপব্যাখ্যা করছে। আমি বিধানসভাতে 31 বছর ধরে আছি। আমি এই ব্যাপারটা কেউ কেউ বলছে জনজাতিদের জন্য মাত্র 2% টাকা রেখেছে, কেউ কেউ বলছে 3% টাকা রেখেছে। মূলত এই বিষয়টাই ক্লিয়ার হওয়া উচিত। আমাদের বক্তব্য এবারে রাজ্য বাজেট নিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য রাজ্যের সরল সুতা জনজাতিদের বিভ্রান্ত করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে, অব্যাহত রয়েছে। এমন কোন দিন নেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে, যদিও তারা বিভ্রান্তে কিছু কিছু মানুষ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিভ্রান্তে কিছু কিছু ভোট অন্যদিকে দিয়েছিল, তারা ভুল বুঝতে পেরে তার টান করছে প্রতিনিয়ত। বাজেট দিয়ে যারা বলছে আসলে ওরা সবকিছু জানে, জেনেও ওরা কিন্তু গ্রাম পাপির মতো আচরণ করছে। আমার থেকে সবাই শিক্ষিত ওখানে, বিরোধী দলে যারা আছে কেউ কেউ অর্থনীতিবিদ, কেউ কেউ শিক্ষাবিদ, বড় বড়। আমার এত বিদ্যাবুদ্ধি নেই, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা গ্রাম পাপি।
আসলে ওরা হিপোক্রেট, বাংলাতে বলতে পারেন কপটাচারী। ওরা বিধানসভায় রাজ্যের স্বার্থে গঠনমূলক আলোচনা না করে রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করছে, এতে রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই যে বইটা, এটার নাম হলো বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স। বড় বড় অনেকগুলি বই দেয় বাজেটে, সাধারণত বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স সংক্ষেপে পুরা বাজেটের বিষয় এর উল্লেখ থাকে। তো এখানে আমি 18-19 থেকে 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, এবারে 23-24 এই এতগুলি বাজেটের একটা গ্লান্সে বই এনেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে বসে চা খেতে খেতে সবটা দেখে নেবেন। 23-24 অর্থ বছরের বাজেট হলো 27,654 কোটি 44 লক্ষ। এটা হলো মূল বাজেট। এই মূল বাজেটে এটা হলো বাজেট দেখলেন। এবার মূল বাজেট থেকে এই মূল বাজেট সবটার উন্নয়নের জন্য নয়, খুব ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সবটাকে উন্নয়নের জন্য, সবটা উন্নয়নের জন্য নয়। এবার স্টেটমেন্ট 2-তে আসুন। যেসব বন্ধুরা যারা গান পাবি তারা এই পাতাগুলি দেখতে ভালো, তাদের উদ্দেশ্য ভালো। প্রথমেই আপনি এই 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে বাদ দিতে হবে কি স্যালারি এন্ড ওয়েজেস। সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, এসটি হোক, ওবিসি হোক, সংখ্যালঘু মুসলিম হোক, যারাই কর্মচারী আছে রাজ্যের সব কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে। কত টাকা সেখানে লেখা আছে। স্যালারি এন্ড ওয়েজেস 7,852 কোটি 23 লক্ষ। এটা দিলে চলবে কিনা? না। পেনশন, আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, যেসব কর্মচারী পেনশনে গেছে তাদেরকে আমার টাকা দিতে হবে। সে জনজাতি হোক, এসসি হোক, যারাই হোক, তাদের টাকা 3,295 কোটি 81 লক্ষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, আগের সরকার যে ঋণ নিয়েছে এবং আমরা যে কিছু নিয়েছি সেই টাকার ইন্টারেস্ট দিতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক, কমিটেড এক্সপেন্ডিচার। আমি পয়লারই বেতনের মাসের প্রথমেই আমি কর্মচারী বেতন দিতে হবে, পেনশনকে 4 কোটি টাকা ঢুকিয়ে দিতে হবে। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 1,501 কোটি 73 লক্ষ। আমি বারবার বলছি, আমারটা নোট করলে আপনারা যারা বিধানসভা কাভার করেন সবাই এনেছেন, বাজেটে দেখলেন স্টেটমেন্ট 2। আর হবে রিপেমেন্ট অফ লোন। লোনের সুদ দিলে হবে না, প্রতি বছর আমরা লোনটাকেও কমাতে হবে, নতুবা আমাদের মাথার উপর ঋণের বোঝা পড়বে। যেগুলি আগে এগুলি কমিটি এক্সপেন্ডিচার, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যখন দেবো সাথে সাথে ইন্টারেস্ট দেবে। এই যে টাকাটা কত রিপেমেন্ট অফ লোন 918 কোটি 25 লক্ষ। তাইলে 27,654 কোটি 44 লক্ষ থেকে প্রথমে আমি এই 4টা আইটেম বললাম, 13,508 কোটি 2 লক্ষ টাকা চলে যাবে কর্মচারীদের। না দিলে আমার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবে কে? পিডাব্লিউডি রাস্তা বানাতে বলে পিডাব্লিউডি কর্মচারীকে বেতন দিতে হবে, শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, যারা পেনশন পাচ্ছে তাদের দিতে হবে। এগুলি না দিলে এগুলি বাজেটের একটা অংশ। আপনি যেমন বাড়িতে আপনি যখন বাজেট করবেন, এবছর পুকুরের ভিতরে একটা ঘর উঠাবো, এবছর পুকুর করবো, এরকম যখন করেন এবং বিভিন্ন খরচের জন্য আপনাকে টাকা রাখতে হয়। এটা বাদ দিলেন, এই বাদ দিলেন, তাহলে কত টাকা বাদ দিলেন? স্যালারি এন্ড ওয়েজেস, রিপেমেন্ট অফ লোন, পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট, পেনশনস এন্ড আদার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট চলে যাচ্ছে 13,568 কোটি 2 লক্ষ টাকা।
আমি আপনাদের একটা হ্যান্ডবিলের মতো দেব, শুধু এই জায়গাটার জন্য, তবু আপনাদের সুবিধা হবে, শুধু এই জায়গাটার জন্য। এবার তাহলে রইল বাকি কত? 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই উন্নয়ন করতে গেলে কর্মচারী লাগবে, তাদের ডকুমেন্টারি এক্সপেন্ডিচার 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা হলো উন্নয়নের জন্য এবছরে। রিভাইজে গিয়ে এটা আরো বাড়তে পারে, যেটাকে আমরা সাপ্লিমেন্টারি বলি, অনেকে রিভাইজ করে, বাড়তে পারে, কমতে পারে, বিভিন্ন রকম হয়। এই উন্নয়নের টাকা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট পর্যায়ে আসছে। এই উন্নয়নের টাকা থেকে এই যে রইল, তাহলে আমি বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টাকা আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য, এটা হলো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। এই যে 14,086 কোটি 42 লক্ষ ট্রাইবেলদের জন্য আমার খরচ করতে হবে 31%। মাস্ট, আমার সরকার না, যত সরকার হবে ট্রাইবেলদের জন্য 31% খরচ করতে পারত, আপনি 30 করতে পারবেন না, 29 করতে পারবেন না, 28 করতে পারবেন না। এবং এসসির জন্য 17%, এসসির জন্য 17% মাস্ট। কোন করতে সংবিধানিক তার অধিকার। এবার তাহলে 31 খরচ করতে হবে জনজাতির জন্য, এবং এসসির জন্য খরচ করতে হবে 17%। বাজেট এট এ গ্ল্যান্স, স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, আমি যে কথাগুলি বলছি, স্টেটমেন্ট এই যে দেখবেন, এই কথাগুলি আছে। স্টেটমেন্টে কি হলো? স্টেটমেন্টে যে আছে এইটার মধ্যে আমরা সেখানে টোটাল দেখবেন, তাহলে এই যে টাকাটা এসসি ছাত্রদের জন্য আমরা কত টাকা রাখলাম? 2,163 কোটি 16 লক্ষ। এসসি 19,000, 21,000, 2,163 কোটি 16 লক্ষ 19,000 এসসিদের জন্য। এসটিদের জন্য ট্রাইবাল সাব প্ল্যান 5,608 কোটি 72 লক্ষ 67,000, 5,608 কোটি 72 লক্ষ 67,000। স্টেটমেন্ট 8, যেসব গানকবি বন্ধুরা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি, স্টেটমেন্ট 8-এ দেখবেন ট্রাইবাল সাব প্ল্যান, অর্থাৎ ট্রাইবালের জন্য আমার খরচ করতে হবে। এবার যে আমি ফিগারটা বললাম, আগে যে ফিগারটা বললাম 14,086 কোটি 42 লক্ষ টোটাল রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের বাজেট, এর 31% লাগার কথা, আমরা রেখেছি কত? 39.81% ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড। ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বকালীন রেকর্ড। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য প্রায় 40% বাজেট, 31 টাকার কথা প্রায় 9% বৃদ্ধি করে এবার ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এটা রেখেছেন প্রায় 40%। হিসাবটা আপনারা ক্যালকুলেটর দিয়ে 1% দিলে বুঝবেন, দেখবেন উঠে আসবে 39.81%, অর্থাৎ প্রায় 40%। এই জায়গাটা বললাম। নেক্সট পয়েন্ট, 18-19 যখন আমাদের সরকার আসার পর 17-18 দরকার হলে আমার কাছে আছে, আমি 17-18 যাবো না, ওই সময় আমি মন্ত্রিসভা ছিলাম। 14,842-এর 40%, 14,086 লক্ষের 31%। আমি যে 5,600 বলছি, এটাকে 3 ক্যালকুলেটর দেখবেন 81% আসবে। ঠিক আছে, অলমোস্ট 40%। এখন এটার মধ্যে কি এই স্যালারি আছে এডিসি বা নন এডিসির মধ্যে? স্যালারি আমি যা বলছি টোটাল আগে গেছে, টোটাল আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে 5,000 ট্রাইবেলের জন্য আমি টাকা রাখলাম 5,608 কোটি 72 লক্ষ 67,000, অর্থাৎ
আমি সর্বকালে এই পর্যন্ত যত বাজেট আমরা করেছি ত্রিপুরাতে কখনো ট্রাইবেলের জন্য এত টাকা বাজেট রাখা হয়নি। কোন রাজ্যের কোন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হোক, যা শিক্ষাবিদ হোক বা কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি বসে কথা বলতে পারে, এনি হয় যদি প্রেস ক্লাব হয়, উই আর রেডি টু প্রেজেন্ট দেয়ার। এবার 18-19 যখন আমাদের সরকার আসার পর জনজাতির জন্য বাজেটে টাকা রেখেছে এবং খরচ করেছে 38.40%। জনজাতি বাদ, আমি কিন্তু মূল বাজেট বলছি না, মূল বাজেটের কথা বলে আমার এটা আছে। 18-19 আমরা আসলাম, আসার পরে জনজাতির জন্য আমরা রাখলাম 38.40%। 19-20-এ জনজাতির জন্য রাখলাম 39.52%। এবার 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, এবার 23-24 রেখেছি আমি 39.81%। বলছি আগে 39.81%। তো এই যে জিনিস আপনারা জানেন, এখানে আছে টাকা এরকম ভাবে সিস্টেম না, এখানে কিছু নোটিফিকেশন আছে। আপনারা মনে করেন টাকা এমনি দিয়ে দেওয়া যায়, গ্যাসের নোটিফিকেশনের টাকা যায় হেড ওয়াইজ। যেমন আমার কৃষি দপ্তর ন্যাশনাল দি পাওয়ার ইজ ডেলিগেটেড বাই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বাই নোটিফিকেশন নাম্বার এত and subsequent approval according by memo number এত dated 2/23 expenditure sanction for an amount of not exceeding 22,000 only for execution of market development in TRIPURA area to be implemented by the TRIPURA subject to the observance of the of all federal government as required under the rules government order. The amount is payable to the chief executive officer TRIPURA Kumlong. This sanction will be operated by the assistant director DDO. Director of Agriculture Agartala. The expenditure is debatable to the head of account of Mukumuk as per KOKPIN-LIVE. এরকম ভাবে একের পর এক ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক এবং কোন ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতা নেই যে টাকা ট্রান্সফার না করে পারবে। দিস ইজ নোটিফিকেশন একটা পর একটা, এটা আমার ডিপার্টমেন্ট বলে আমি বলে দিলাম। এরকম প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট টোটাল 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়। এই ডিপার্টমেন্টগুলির নাম বলবো, 14টা ডিপার্টমেন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট পাঠায়, 14টা ডিপার্টমেন্ট। আর আরো ডিপার্টমেন্ট টাকা পাঠায়, যেমন অ্যাসেম্বলি একটা পার্লামেন্টের ব্যাপার, সেখানে টাকা যাবে। অ্যাসেম্বলি থেকে টাকা যাবে, জিএপিএনটি পাঠাবে, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পাঠাবে, প্রিন্টিং স্টেশনারি পাঠাবে। ইট ইজ নট দি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। যার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট আছে সবাই টাকা পাঠাতে বাধ্য। তো আজকে যে জিনিসটা বললাম, যেটা যারা এসব জেনে শুনে করছে তাদের বিভ্রান্ত দূর করানোর জন্য, রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত, যদিও মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হয় না, এবং দেখবেন বেশিরভাগ সময় জনস্বার্থের কথা না বলে শুধুমাত্র অন্যরকম বিভ্রান্ত করছে, নেগেটিভ মেন্টালিটি, পজিটিভ কথা না বলে, গঠনমূলক আলোচনা না করে নেগেটিভ আলোচনা করছে। তো বাজেটের এই ছোট্ট জিনিসটা বোঝানোর জন্য সবসময় মনে রাখবেন, ট্রাইবেলের টাকা আমি কৃষিমন্ত্রী, আমি ট্রাইবেলের টাকা খরচ করতে পারবো বা পারবো না, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পারবো। ট্রাইবেল তো আমাকে ভোট দিয়েছে, ট্রাইবেল এলাকার ডেভেলপমেন্ট আমি করবো না, শিক্ষা দপ্তর তার এলাকায় কাজ করবে না, পিডাব্লিউডি আসতে হবে, পিডাব্লিউডি দপ্তর করবে না। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই টাকাটা বললাম 39.81% যেটা বলছি। এই ব্যাপারটা বিভ্রান্ত করে একটা সেকশন যেটা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা জানেন সব ডিপার্টমেন্টে কি এইভাবে তাদের সার্টিফিকেট, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, এলিমেন্টারি এডুকেশন, এগ্রিকালচার, ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, আইসিএ দপ্তর, এআরডিডি, পিডাব্লিউডি রোড এন্ড বিল্ডিং, হর্টিকালচার, কর্পোরেশন, ফিশারিজ, ফরেস্ট,
social affairs, social education, health and family welfare, handicraft and agriculture, RD এই দপ্তরগুলি ডাইরেক্ট টাকা পাঠিয়ে দিতে বাধ্য এবং আরো অনেকগুলি দপ্তর শুধু 14টা বললাম না 14টা বেশি পরিমাণ টাকা যায় কারণ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার তাদের বেশি শিক্ষা টাকা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ ডাইরেক্ট আমি বলতে আরো বলে দিচ্ছি যেমন শেয়ার অফ ট্যাক্সের যায় গতবার শেয়ার অফ ট্যাক্সের কত গেছে 165 কোটি এবার কত 20 কোটি ট্রান্সফার টু ফান্ড লোকাল বডি 60 কোটি গতবার 150 কোটি এবার 160 কোটি এখানে একটা বিষয় গতবার ওই যে ট্যাক্সটা স্টেট আনবে স্টেট এনে তাদেরকে স্টেট গভর্নমেন্ট এদিকে পাঠাবে ওরা ডাইরেক্ট চিঠি দিয়ে বেআইনিভাবে ওরা ওটা নিয়ে নিয়েছে যেটা ঠিক নয় স্টেট অফ শেয়ার অফ ট্যাক্সের যায় ট্রান্সফার অফ ফান্ড যায় একটু স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু সেন্ট্রাল প্ল্যান দেখবেন সেন্ট্রাল কোনো স্কিম করে ডাইরেক্ট যেমন আমার কাছে টাকা রাখতে পারবো না আসলে টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে সিওর কাছে ডাইরেক্ট তো এরকম ভাবে নিউক্লিয়ার বাজেট বডি হাউস স্টাইপেন্ড গ্র্যান্ট ফর ক্রিয়েশন অফ ক্যাপিটাল অ্যাসেট স্পেশাল সেন্ট্রাল রেজিস্টার ইউনিট আনটাইট কনস্ট্রাকশন অফ ইনস্টিটিউশন আর্টিকেল 271 রেশিয়াল রিলিফ জুন চাষ প্রকল্পে বিভিন্ন যখনই জমার টাকা আসে যদি কোনোটা আসে ডিডিএস সরাসরি যাবে কোটা সরকার এডিসিও করবে রাজ্য সরকারও করবে এরকম ভাবে টাকাটা যায় সেটার জন্য আপনাদের বলে দিলাম পরে বলেন আমি একটা কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সরকার ছিল আপনারা বহু এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবালদের এডিসি এলাকার অধিক ক্ষমতার জন্য বহু রাজনৈতিক দল বহু কথা বলেছে বহু রাজনৈতিক কিন্তু ফার্স্ট বিজেপি এর রাজ্যে ক্ষমতা আসার পর একমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দিল্লিতে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রাজনাথ সিং উনি রাজ্যসভায় বিল পাস করলেন 6 ফেব্রুয়ারি 2019 খুব ভালো করে মনে রাখবেন 6 ফেব্রুয়ারি 2019 যখন এটা প্লেস করা হলো প্লেস করার পর রাজ্যসভা সেখানে হোমের একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি আর থাকে স্ট্যান্ডিং কমিটি স্থায়ী কমিটি বলে অনেকে এটাতে ভাগ এবং শুধুমাত্র আমাদের জন্য না আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় এবং মিজোরাম এই 4টা রাজ্যের জন্য একসাথে বিল প্লেস হলো অধিক ক্ষমতা কবে 6 ফেব্রুয়ারি 2019 এবার আমাদের কাছে প্লেস করলো স্ট্যান্ডিং কমিটি বললো যে স্ট্যান্ডিং পরীক্ষা টরীক্ষা করার পর স্ট্যান্ডিং কমিটি সেটা কি বলছে একটু বলে বলছি আমাদের কাছে আসে রাজ্য সরকার তোমার অপিনিয়ন দাও মিজোরাম মেঘালয় আসাম ত্রিপুরা বিলটা কি ছিল ভিলেজ কাউন্সিল মিউনিসিপাল কাউন্সিল আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সম্মতি প্রদান করছে শুধু এটা বলিনি আমরাই এক কথা বলছি না আরেকটা করো এটা তো করবেই আরেকটা করো কি পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন আছে মাঝখানে এডিসির মধ্যে তুমি কয়েকটা 20 গ্রাম নিয়ে একটা ব্লক কাউন্সিল করো ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এবং এটার তারিখ কত 28 নভেম্বর 2019 6 ফেব্রুয়ারি 2019 রাজ্যসভায় প্লেস করে রাজনাথ সিং তারপরে আমাদের রাজ্যের জন্য অপিনিয়ন আসে আমরা মিটিংয়ে বসি 28 নভেম্বর 2019 2 বলছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করা ওখান থেকে আসলো দিল্লি থেকে আসলো আমরা বলছি না নামটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই কি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল প্রস্তাব করা হয়েছে মন্ত্রিসভা নেক্সট ওরা বলছে 30 জন সদস্য থাকবে অন্তত 2 জন মহিলা সদস্য সহ 4 জন সদস্য রাজ্যপাল ঠিক করবেন আমরা বলছি না যেমন
একটা জায়গার নাম বলছি এডিসি কটা এলাকা নিয়ে 4টা বিধানসভা নিয়ে চাপ, সিমনার অংশ, মান্দাইয়ের অংশ, বামুটিয়ার অংশ, মোহনপুরের অংশ। আমরা বলছি না 50টা সিট করো, 30টা না, জনজাত মানুষ যেন তার সার্ভিস পায়, জনতার জন্য 50টা করো। এবং যে সকল প্রতিনিধি জনতা সম্প্রদায় থেকে আসেনি, জমাতি আসতে পারে, জাগরণ আসতে পারে, রিয়ান আসতে পারে, মগ আসতে পারে, এমনও অনেক সম্প্রদায় আছে তাদের প্রতিনিধি থাকবে না। আমরা বলছি 3 জন সদস্য, মহিলা সদস্য, যেসব জনতা সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেনি তাদের থেকে 3 জন মহিলা লিড করে দাও এবং মোট 6 জন করো। 50 জন হলো মোট মেম্বার প্লাস 30-এর জায়গা 50 এবং 4-এর জায়গা 6। এটা আমরা বলেছি, এটা আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার বিলে বলা হয়েছে রাজ্যপাল দলত্যাগের কারণে নির্বাচিত অযোগ্যতার জন্য বিধি তৈরি করতে পারবেন। বিলে সেন্ট্রাল যে বিল পেশ করছে, আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীকে সম্মতি প্রদান করেছে। নেক্সট প্রস্তাব আরেকটা, রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলের নির্বাচন পরিচালনা করা। আমরা বলছি আমরা এই প্রস্তাবে রাজি আছি। এবার বলছে বিলে বলা হয়েছে বর্তমান কার্যাবলী ছাড়াও অর্থ কমিশন 4টি স্বচ্ছ তফসিল রাজ্যের, ওই যে 4টা বলছি, ভিলেজ কাউন্সিল এবং মিউনিসিপাল কাউন্সিল সহ জেলা পরিষদের পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করতে অর্থ কমিশন। আমরা বলছি আমরা রাজি আছি। বিলে গ্রাম পরিষদ এবং পৌরসভা সহ জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করার জন্য রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের বিচার রয়েছে। রাজ্য সরকার বলছে উই আর রেডি। এটা ছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা দীর্ঘদিনের জনজাতিদের ডিমান্ড, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা, যেটা আমরা উই আর দি অনলি ত্রিপুরা স্টেট আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা বলছে ইয়েস, জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা এডিসির জন্য থাকা উচিত। এবং আরো বলছি আইন প্রণয়নের জন্য উত্তর কাছাড় হিলস সাহিত্য পরিষদ, স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এবং কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মতো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করো। উই আর দি অনলি স্টেট। এবার দেখুন, আমরা দেখলে বুঝতে পারবেন সব রাজ্যের জন্য গেছে। এবং ওই সিলেক্ট কমিটি বলছে, স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে হোম মিনিস্ট্রি তুমি এই 4টা রাজ্যের সহমতের ভিত্তিতে সব পাঠাও। এবার আসামের কাছে গেছে, মেঘালয়ের কাছে গেছে, মিজোরামের কাছে গেছে, ত্রিপুরার কাছে। ত্রিপুরার কাছে আসার পর আমরা তো যেটা বললাম আমরা দিয়ে দিয়েছি। এবং দেখবেন 4টি রাজ্যের মধ্যে মেঘালয় ছাড়া অন্যগুলিতে যে বিভিন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সেগুলিকে 6টি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক পরিষদ রিজনাল কাউন্সিল গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল প্রদান করেছে। এবং আপনি জানেন আসাম বলছে যে আসামের দক্ষিণ কাছাড় এবং কার্বি আংলং সংযুক্ত জেলা পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্জিত করা যে সংস্থান বলেছেন ওই কেন্দ্রকে, এই সংসদ বিলে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার অনুযায়ী আসাম, আমরা না। আমরা বলছি আসাম রাজ্য সরকার, ত্রিপুরা বলছি অধিকার দাও, আমরা রাজি আছি। কমিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং জেলা পরিষদ প্রতিনিধির সঙ্গে সহমতের সুপারিশ করছেন। এবং মেঘালয় তাদের একটা আপত্তি দিচ্ছেন, আমরা শুধুমাত্র কোনো আপত্তি দিইনি। এবং শুধু এটা নয়, আপনারা দেখবেন এবং বলতে পারেন যে বিলের কমিটি পাঠিয়ে আর কোনো কাজ করেছেন কিনা আপনারা। এবং আমরা জানেন বিপ্লব দেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমরা 11 নভেম্বর 2019 করেছি। 19 অক্টোবর 2020 বিপ্লব চিফ মিনিস্টার উনি অমিত শাহ অনারেবল হোম মিনিস্টার পরবর্তী সময় যিনি হয়েছেন ওনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, ইমিডিয়েট ইউ ডু দি ফুল নট অনলি তরুশ্রী দেববর্মা সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার গভর্নর ত্রিপুরা, উনি পাঠিয়েছেন 31 ডিসেম্বর 2020 বলছে দি কনস্টিটিউশন 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ইমিডিয়েটলি। এবং শুধু নয়, যখন রামপ্রসাদ জমতিয়া আজকে আমার ডান পাশে তিনি বসে আছেন, উনি যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হলেন উনিও
17/11/2022 আবার পাঠিয়ে চাই। কারণ রাজ্যসভায় বিল থাকলে সেখানে আমাদের বিধানসভা আমরা কিছু করার নাই। আমার বিধানসভার ব্যাপারে যেমন কোনো কেউ কথা বলতে পারবে না, সেরকম রাজ্যসভা একটা সাংসদ যেহেতু সংসদ এটা, সেখানে আমরা কথা বলার সুবিধা। কিন্তু আমরা এই একমাত্র রাজ্যে এই প্রথম সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আমরা পার্লামেন্টে বিল পেয়েছে। নাও এটা রাজ্যসভার কাছে রয়েছে পেন্ডিং। এটা সরকারের হাতে নেই। রাজ্য যেমন বিধানসভা কিছু থাকলে মুখ্যমন্ত্রী ক্যানট ইন্টারফেয়ার ইন দিস ম্যাটার, সেখানে সম্পূর্ণ সংসদের উপর ডিপেন্ড করে। এই জিনিসগুলি ট্রাইবাল জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার যেভাবে চিন্তা করছে, আমার জানা মতে অতীতে কোনো সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই। আপনাদের কোনো টেলিভিশন থাকলে আমরা বলতে পারি। জমি হস্তান্তরের বিষয়টা কি মোডে আসলে? একটা জিনিস আপনারা বলছি, জমি হস্তান্তর স্বতন্ত্র এখন কিন্তু কিছু সব বিলে এটা বুঝতে হবে। বিলে কি আছে? বিলে আমরা দুটি দিয়েছি, আমাদের অপিনিয়ন দিয়েছে, আমরা রাজি হয়েছি। আসামের ব্যাপারে কি মোডে জমিটা হস্তান্তর করা যাবে না, মোডটা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই জায়গায় কোনো অধিকার নাই। আমার এমএলএ ত্রিপুরা রাজ্য কিছু করতে পারবে না। পার্লামেন্টে কোন রকম যদি কিছু করে কোন এমএলএ সিলেক্ট করে জানতে চাই, অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা প্রপোজ করা হয়েছে ওটা কি এডিসি কে নন এডিসি লোকে জায়গা দিতে পারবে না? ওইটা আমার কাছে আমার বক্তব্য জমি হস্তান্তর করার অধিকারটা আমরা রাজি হয়েছি, আসাম রাজি হয়েছি। আসাম ত্রিপুরার ক্ষেত্রে না, তারা তাদের ওইসব জায়গার ব্যাপারে এবং মেঘালয়ে একটা সরকার জেলা পরিষদ ভেঙে দিয়ে আর তারা এইটা আমার স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে না, এটা করা যাবে না। এই কয়েকটি বিষয় পেন্ডিং। আমাদের বিপদটা আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে রাজ্যের আপনার জানলে খুশি হবেন যে ভারতবর্ষে আমরা বলতে পারেন আমরা স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ভারতবর্ষে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতা আসার আগে 3% বাড়িতে জলের লাইন ছিল, এখন 64%, জাতীয় গড় 63। ওই আমরা যেমন চলুন আমার এখানে লেগুঙ্গা ব্লকে একটা বাড়িতে জলের লাইন নেই, বলতে পারছেন হতে পারে কোয়ালিটি কি, কিন্তু তাইলে 2 দিন পরে পরে রাস্তা অবরোধ কেন করে? এগুলির জন্য আমি উৎসাহ করব। আপনি চাইবেন আপনার রাস্তার উপর করে দিই না? আপনি বলেন না, আপনি বলেন তাহলে আমি এসব করবো না। আমরা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটনা হওয়ার পরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পজিটিভ শুরু হয়েছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এর আগে বাজেটটা ক্লিয়ার করে না? বাজেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আমার কাছে সব বই আছে। আর ইউ স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ, এনিবডি রিগার্ডিং বাজেট? আজকে এটা ব্রিলিয়ান্ট। আমরা কি ট্রাইবালদের জন্য 2% দেখেছি? স্যার এই বছর তো হঠাৎ করে 2% দিল। এটা আমি জানি, আমি কারো নাম বলবো না, আমি কারো নাম বলবো না। সেটা ইচ্ছা বলুন, আমি আপনাদের কাগজ আমি সেরকম ভাবে আমার একটা প্রশ্ন স্যার, মূলত এডিসি তো সিএজির আন্ডারে। হ্যাঁ, সিএজির আন্ডারে তো বলেন, কিন্তু এডিসিতে রেগুলার কি অডিট হয়? অডিট হচ্ছে, কিন্তু কিছু ডিপার্টমেন্ট কিছু পেন্ডিং আছে। একটা এলিগেশন যেটা আমরা পাইছি, এমন ঘটনাও ঘটছে, সকালবেলা ওয়ার্ক অর্ডার শুনে গেছে, সন্ধ্যাবেলা ফাইনাল পেমেন্ট হয়ে গেছে। এটা আপনি বলছেন, আমি একজন মন্ত্রী হয়ে এরকমভাবে কোর্টে রিপ্লাই দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি যদি স্পেসিফিক করেন তাহলে আমি দপ্তরে অফিসে গিয়ে দেখবো আসলে এরকম সকালবেলা কাজ হয়ে বিকালবেলা পেমেন্ট হয়েছে কিনা আমি জানি না, থাকলে নিশ্চিত আমরা পাইলাম, আমরা নিউজ করে নেই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, থেকে কোনো অ্যাডভাইজার এই জাতীয় পোস্টে নিয়োগ করতে পারে উচ্চ বেতনে? এটা তাদের তো অটোনমি। এই যে আমরা বলছি সরাসরি ফান্ডের কথা কিন্তু বিলে নাই। অর্থ কমিশন ঠিক করে দেবে আগরতলা শহরে কত টাকা আসবে,
অর্থ কমিশন প্রযোগ করার কথা, সেটাও অটোনমি। না আপনি তো স্যালারি হেডে আলাদা করে ওদেরকে টাকা দিচ্ছেন না, আপনাদের স্টেট বাজেটের যে বাজেট ওখানে যায় ওখান থেকেই যায়। যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে, তো ওরা যদি মনে করে আমি 10 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার লেগে 10 জন অ্যাডভাইজার নিব, ওইসি দিব, তারা কি আপনার পারমিশন ছাড়া ফিনান্সের পারমিশন দিতে পারবো কিনা? কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটোনমির ব্যাপারে আমরা অটোনমির পক্ষে সেখানে আমরা অনেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না, এটা আমরা জানেন। আপনারা তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা পারতে আমরা কোন রকম ইন্টারভেনশন করব, কারণ অটোনমি থাকা উচিত। একটা 165 crore transfer of taxes. একটা বলেন Transfer of taxes to ADC the previous financial year was 165 crore. গতবার এবার 200 কোটি। শেয়ার অফ ট্যাক্সেস কি? শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। আর আরেক কথা বলি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটা আছে, এরা কার জন্য টাকা খরচ করবে? নটারের জন্য পারবে 795 কোটি 96 লক্ষ, কত 795 কোটি 16 লক্ষ, এবার 1024 কোটি 46 লক্ষ অনলি ফর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য বইটা পাবে। এবার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাঠিয়ে যাবে। গত বছর ছিল জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বাজেট 795 কোটি 96 লক্ষ, এটা এডিসিবি লাগান নাই। এবারে বাজেট 1024 কোটি 46 লক্ষ। 1024। এই যে আমি টিএসপি বলছি, টিএসপি ট্রাইবাল সাপ্লাইনে কত টাকা বেড়েছে গতবার থেকে? 888 কোটি 33 লক্ষ 2000 টাকা। ট্রাইবাল কিন্তু বারবার, তার মানে ট্রাইবালের জন্য বারবার যেন ভুল ব্যাখ্যা না হয়, অনিমেষ দেববর্মার জন্য খরচ যাবে, জিতেন চৌধুরীর জন্য যাবে, কৃষ্ণনগরের ট্রাইবেল কি ট্রাইবেল না? ট্রাইবেল ইনক্লুডিং সব ট্রাইবেল। এডিসি অথরিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য তারা অ্যাডভাইসার অ্যাপয়েন্ট করে, এমনকি ফ্রম আউটসাইড দ্য স্টেট। তো তাদের তো অটোনমি আছে, তারা কি এটা পারে? এটা আমরা যে প্রশ্ন, এটা আমি মাথায় রাখলাম। আমি এক্সপার্ট সব ব্যাপারে, আমি লিগেল অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ল সার্ভিসে আলোচনা করে আপনাকে আমি অযথা কমেন্ট করে কোনো বিতর্কিত মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে কিনা? অটোনমি আমরা করি না, অটোনমির ক্ষেত্রে করা উচিত না, আমরা করি না। যেমন কোনো তারা ল অফিসার নিয়োগ করে, আমরা কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, আমি শুধু একটা জিনিস, শুধু সবগুলি আমি এতগুলি আমি হ্যান্ড ইয়ের মধ্যে দেবো না, শুধু এই যে ট্রাইবাল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা, এটা একটু বাংলা করে এনেছি যাতে কত অ্যামাউন্ট গেল, এটা শুধু আমি দিব। 25টা আছে এখানে, আমি আপনারা এটা কিন্তু সব আমি যে বইটা বার করেছি, আমি স্টেটমেন্ট 2 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 8 আপনাদের মেইন দুটো জায়গা দেখা উচিত। স্টেটমেন্ট 2 অর্থাৎ এবারে যে বাজেট স্টিমেন্টের উপরে যে জায়গা থাকে, স্টেটমেন্ট 2 কোথাও কোথাও ঠিক হয়ে যাবে, কোথাও কোথাও ঠিক হতে পারে। দেখবেন বাজেট হিসেবে রিভাইজ দেখবেন, একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সবচেয়ে বাজেট এস্টিমেটের উপরে বলছি। থাকে আর এটা আপনাদের আপনারা অভিজ্ঞ মানুষ, ওই বাজেটটাকে যন্ত্রের মধ্যে মূলত
ট্রাইবেল টিএসপির জন্য 39.81%, তার সাথে যায় শেয়ার অফ ট্যাক্সেস। দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু দিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81% বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে, 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবেল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য, 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলব যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসসিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য।
দুই নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that. এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না, এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেন। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি TRIPURA people, for TRIPURA people ADC government will do the development work. এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি how much of money you are giving to ADC, এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? the budget is 27,654 crore 44 lakhs, এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা যদি ক্যালকুলেট করি পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয় এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে বা কোথায় কোথায় দিয়েছে ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95 লক্ষ টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য more than 208 crores, more than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং ADCর কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary, থাকছে কত? around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি what is your transfer of money to TTAC? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন, উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাঠমোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাঠমোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, নট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন,
হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাটমোশন এনেছি বিধানসভায়। সেদিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাটমোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাটমোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু উনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ধারালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? হোয়াট ইজ দি পপুলেশন ইন TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, তারাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো?